Obono binamra babe angde thani koina musugu niro oma ke bul bekha ebakan jeta boro rotin confusion nangnai jat oma ke chini dofani kaisa negativity thangnai jat no abon never ever repeat abang belai kena selango chini dofani ngai bahai no ang obono no sanai je jong oma hairong no jong belai sotorko ngdi hnai jong niro thani kobo koyo abo warning ya jong niro no koyo tamang ke niro already niro tama channel chala gui tongkha social media niro onekta borokno dofano saklogi bamano tisawi bamano abani bangai niro great role tongo niro ne role performance kahanga ke niro dofani hamari bamana abani bagai abun bisingo oklogo ke buni yada tonga je am haki je oxygen tamon Tipra Mothani saka dofa khansani tamon jara oklogo ke buni yak toro tonga bahai nini kiro aw abo to bini kok sama bai jeng khakana ne bad dong kha haisi bini kok sama ni kok bai ke jeng sana ni ba sonda jeng ya mane ki gobang ma bora anu kol khai sing ka je madam boba tama ma ke kok sana ni sing kha bini sur ba tam haing kha tama omote kok chika mai ka no important roi ba focus khlai LOP kam buba grab LOP man Tipra Motha mane LOP mane to buba grab le bo kaisa channel khai tongoi ang abono no wansugo ang saibu mano khoksa khongne roi even election jara ro jotto channel no bobagra niro ne pocket khali hne niro kisa masa hingi ko collection khai tong news collection khai tong focus khai tong hne rangkho pisa ba kisa support khai hin chin channel chin da borong ne channel rong ke boba kisa bobagra kisa masa subaka abar bang khnau basobe kotruk amuk be abato sia inke aso se khlaijak tongmani ya golo kisapa no muthia khlaiye wanso ya khlaiye oma eke samane abo great effect ngpaika gobang ma leaders puila tang sagra kha khana ka next day on ang react khaika next on ka tawo gobang ma social media on runo khana ko ekjona leader kok sanane bad dong kha tar mane jotoni thani a channel ne proti ekta sondeho kasai thangma hai oma hai ngi thanga abo mane ang blame khlaimani ya mane boni kok samani bising tise borono mungsa sangwa songnani confusion nangnani je jaga belai borono poito sawi tangmani abono sonde hongnani abo sujug roma hai ngi thangkha abo bozara teita mong kha bisingo abo tong abo sorojotro joti o tong tong kha ke abo boto sijak nai next time repeat kai cheng to joto nai tongle joto dofa joto ni yago no mobile tongo joto no gyan ganang joto no rotawi tongo bo channel bom hai khwa bom hai koksa bom hai angle ti koksa abo joto no boron thani belekhen open haisi abani bagi ang abono no sanai next time oma hai khlai chang wan sarok se obai ro ka homani no chisung court jora tini ba ang thangnai superintendent of police ne aro tini ba thangnai ang ayo boy koksa ne advocate boy koksa nai Chinese anti Chinese doll hojak mani bubagra no China ne dalali hojak mani adote nung Tipra sangai joto channel nang sanai ni roke asole China ni Chinese in dalali ni jati deba niro China ni deba nke aro jagao to niro directly indirectly no mentally niro support khaina tongmani jara leaders open de chung hai fight khai tongnai ro kwang ma risk na wi chung the fight khai tongnai ro no niro chung no kono na kono ba be at least one so going nungkok sanan se at least saban sungona tongmani a meter hai king tongkha abono bahai ke khatori sangdi jung to niro marong ne joto ne je joma jaite gusti nok kaisa se ke kaisa leader no niro kok sona tongmani o meter na ke saka ke sini do phani bang effect de phainai na ke bom te ngai aboro kisa sungna tong jangmani ani mote ang haing jau karon ombotiro yaksi sulmani LOP notoba bubagrano sulmani pura dofa eba leaders rongmaniro yaksi sulmani klayu abo unity no thansano sabainani kaisa sorojontro hai kaisa sursuri homa hai ngi thang je jagao sing kubunda farwase sa fight khai tong angni je bai thang belai kena sakthari chaito gui soikot tola patra ne metaro to ye ang belai kena chaito gui tong abo justice manani na because ang ani chehara na aina ni buskang nai khanga ke ang Chinese ya ani pura documents na nai khanga ke ang Indian so to be a proud Indian chini channel ne madhyame saka B team honai ab B team हमने न
borok bek mane kahang ke bek khato khlaili apro B team is saita ka ang sasin B team. What does it mean by B team? B team means kaisa kono ko thalai kaikha ke buthai thayo jepro thalai bela ke hilik thang pro ke support nango wa bai pha sungsao bo bai pha sungsao. That is called B team, right? Enka a B team hi homani jeng je support khai to BJP no hai ni bo sana nai mani ang srai ke public rong thani do parong thani abono no sana ni musugo we the TRIPURA we are not B team at all. Bai ke handi jeng jodi ang ke election ni sekang seng thangai rang bo nama ta bo power bo tong imano abo ngi ma khamung ble jeng thang ma khamung ble naidi tina hai salo ang abono nang sana ni musugo TRIPURA sarong ni more than 60% claiwe educated joto chini TRIPURA sani intellectual tongnai ro joto no bubagrani thani sungsajak bubagra no logeroi tong kaisa khorang ti sanani bo kaisa sujug rojak enke bo khorang ti sai tong ti samane bangai toleni rok nukanam bele thangne assembly rogo emon lacia kiria klebor table sakaro kasanani porjonto badongka abo ke muso hede TRIPURA saro ke bor menar sia de TRIPURA saro ke bor ke gyan kri de jara aro tong tong ero bela highly educated bor joto singe phan motamoti educated bor tong bor badong khar ni table saka kasai demand khaina ne bagai kita ni bagai asu tam ni bagai bor jagai tong ang sanai ang abono sanai birudi neta hisabe je nangkuk mani no khlai abo piozo somoso abo tilong ke to chicken matter sing ang hanan thang abo rong ke chicken matter abo to major matter yeble nero no wan song nai nele sungta mono demand khlai tongka CA NRC script Sini kebang tabata zaman sini sanmani abo sini kena survival te existence. Nggak kita kaisa nggak kena ta sini sini tabel land rights, land revenue ni rights. Nggak sini tabel financial. Ta kaisa kena sini home everything sini major no sung fight play itu. Nggak piozo risum apa hai somo so berma apa tu major hang map tu ya. Abaro khlaijang nai tama nai buskang ni wo khlaijang nai phano major ko khe ang ni je bo khakaya abo khlaijang bo tongo abono haino tome sanai nang no ya abo kisi ko mo kono khlaiye abo time pass khlaima hai abaro na ang ke major hni khakaya abaro ba onek samay wo chini ayang father hani si piozo rong sok pai ke onek samay flat phangi mano lama wo kana mahasa abo tama nai bada big no phangi mano ono taba mangsa se kono jaga gondogol phangi mano onek kichu abo ni reason tong haino khorang ti sakhedang ba ke abo onek kichu tong abo bahaino khlaijak nai haipano ekebare tabong no mak lain ke mak lain hai ya party boro wan sugui tongo LOP sini LOP jotesto bo talented bo senior politician so abono no sanai birudi jara ruling government tong mai ang ni je bai thang arne assembly thang prang nukha sini LOP no tamar kubun do pharma ke belakene educated boro saimano saboni bokro go busuk tong LOP je prokok sanai boro silent ke boro khanao belai serious lekhana abono mon jong boje je bo kandari ngai dofani kandari ngai bo buskango fight khaina ne jothesto bojukto haisi aban bagai bo khlai tongo khlayang ya arte kaisa jong luk bule tabo protita mia pro sang ang bo sapai bo apro mention ka kata mohnai aronyo raima valley wo boro je saka arbo nahariya po orobo nahariya pa no yadeba tini jora movement khaina bubagrani karone 13 jana MLA sangka fight khlailai tongo Delhi jora not only in state piozori somosa abya Delhi wo thangai dofa phyojang na bangi fight kene sabo regional party bo party khaikaba मेरे प्यारे देशवासियों आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जोहार नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुन्डानि आसेबा साल भारत हा कतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो बो जनजाति गौरव दिवस
मुंगै पालायजाखनाय फाइनै नभेम्बर तालनि साल जिबानि सिमी साल जिसिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लायजाखनाय पान्दावो हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोंमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तिति बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजाखनाय पान्दावो तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रकनो खबै इन्डिजिनियास फुड स्टल खुलुमगा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मन जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो हायना नंथों आस्था बोलो हामनाय खुलुमगा Tabuk Tipra Mothani MLA 13 জন o 13 জন no kok saya chuphin chamani abo kaisa जों nukha YouTube nukha ba keu kuno khoroksa media amahage samani nuguino जों अबनो तो बार-बार सालायगा कक सालायगा जत प्राय MLA रंग अबनो उत्तरिका तिनि नरक फाइमान बागै नरक न बेलायखे न हामबा मारिवो o 13 জন MLA kok saya chuphin chamani o bobno nuguba 13 জন kok saya chuphini saka abo belaykhai abo wansuk jangnai kok tongo 13 জন MLA no kok saya hin chamani 13 জন MLA puilani अधिवेशनो जों जतनो कताल बोलते आरो चिनि बरंगनां ताबुक LOP बरंगनां अनिमेश देबबर्मा बरंगनां दिशकेतु देबबर्मा बरक तो गचामनो ताई तो जतनो कताल ओ कताल रक फानोसे जों आरो थांगै कक साइमान माने abo kecam robai ako bai khaino जों salaya koi borokni motamot ba जों borokni thani singlaye borok help khlalaye no amhai keno जों thangai je bidan sabha kok samani greater tripura land enkeba sarkarni je manthai soktai no tui kok salamani tai aro je BJP ni MLA ni birude kok salamani oborok to borok nugui tongo tai se sudo abaya sudo अधिवेशन को गया अधिवेशन तो जों दाबिनो खायदों चिनि मानथाय सप्ताह होते जानजानि एलाकानि प्रब्लेम रंनो तुइ कक साइदों तिनि LOP बो सरकार बर भुल खायदों सरकार बर गेप ngैदों अबनो तुइ तो LOP तो कक साइनो दङ तेबो अब दप्तर वाइस बो चिठी रग्रै दङ LOP तो सुदो LOP सिमिया जोंबो जारा 13 জন MLA जानजानि विधानसभाव जतनो जानजानि मते सामुं खालाय दङ ताई चिठिरावबो सै दङ बबनो ब सुप उंजाक ताई सेम आबो बेलायखे वान सुक जांनानि कक दङ बकि निजिनि व्यक्तिगत मकल बाय नुगुइ बा निजि व्यक्तिगत वान सुगैदा बबा अमहायकै चुप उंजाक मारक नुगुइबा ब अमहाय प्रश्न खायका बा साका नाकि बनबा बुइदा सारि टंखा आबो बरक रगवान सुगु ओमफ्राय अबनो सानानो मोजोंगो जों MLA रक कुन दिन चुप तंगिया कक साया अंगिया जतनो जानजानि जागाव कक सालाय दङ अब साका हंगाके बेलायके चायांनाय निजेरा नमा माहिनचिनाय तमगांकाय अब जे जागाव बुबाग्रानि नेतृत्वे और जात दफा नेक्स्ट जेनेरेशन कक सालायनाय आलादा रायजो नांगौ हनिनाय फाइलेमान जागाव थुंजां फाइमान जागाव अमहाय केyi अरै परै खायनानि चेष्टा जुदि खायतो गांकाय अब बेलेके चायांगले तेगिसा तेगु बतर कक सिस्टेम सिगका
Tipra Motha BJP ni team. Abo kuno one day channel one day newspaper dia. Tipra sani. Mothani joto ringana ni channel ni. Obono ti hasse ke nangri pula ka plan mani benukha. Ke usul garoti kui tong mani bagai ni na ni kana ni. Channel mani no pa ke shaka bo ke kokphiroklaikha. Abo to শুধু বড় বিটিম মানে পরে শুক্র মুক্রবো সাকা যেমন থালি বুফাং ন থংরি দङ হাই মানে ফান সংসাवै दङ মানে যে সামানে आं अबो दासिम इन्टारभिउ मा साका ताबो आं अबो सानाय Tipra Motha कुनो दिनो बिटिमिया Tipra Mothani जे 13 जन MLA ताबो BJP no यासि सुरुनो कक साइटंखो जदि बिटिम अंगि तंखांखाय जों तांगै अरबो जादबलाल जे बो विधानसभा पवित्र विधानसभाओ जे अब नायथक गया जे मोबाइल नायथक मानि अब तो नायनानि कक नया अबनि प्रतिबादे जों जे बनो बिन MLA हयते खारिज खायदि MLA हयते बनो बहिष्कार मा खालायनाय हिनाय आपो जे भाबे जों आरो विधानसभाओ kokphiroklaikha चिरिklaikha एमनकि टेबुल साका पर्यन्त काखा किन्तु MLA रखंगांखाय खूब टेबुल साका रगो कानानि अब तो मोजांया जों सायमानो हायपानो तामगांखाय BJP नो बंनि जेटा 32 टा जे 32 टा नो खोचाय साका 32 टा सीट रक मानि न ओ 32 टा सीट बाहायके तला नखरिति फेमानाय बंनि जे रिक्स जे 32 टा रिक्स जों दंमानि बाहायके बरनो खिखलाय मानाय हिनि जे जोंना आरो टेब चिरिगै दङ MLA रकम रिक्स का बोचा लायलिया टेबुल साका रगो माहायके जों जे आरो प्रतिबाद खाय फेमिनि अब तो बिटिमनि तमुंगिया बलाबो बिटिम जे बो माहायके बिटिम आबो जे बता जे साइट माने आबो कि जों बिटिम खालाय दंहांखा बा जों बाहायके जों जादबलालनि बिरुद्धे जों पक्षायमा गामबा बा बनो विधानसभा नारेंगि विधानसभा वेलकाम नेजे बनो अधिवेशन तरिदि आमते से साकामु जदि जों बिटिम दंखाय बं बेकिंनि दंखाय बं थंगै दंहांखाय ओमफ्राय अब बबनो वानसुके बिटिम हिंगा अब सायमालिया बबनो बुल बुजोंना नायखा पाब्लिक न अब सिलिया फेबा बर त कक सावो अब हिंगांखाय बर र कक सावै दङ अब निजि सामाया आमहायके सावो किन्तु अरवो बिनि जे कक सामानि जे पाब्लिक रक जे सारियो हिमानि आबाय बिनि सुर बाय बिनि कथा बार्ता बाय माने आरो किछा कनफ्यूज नांजागोता आंखाय इनके एमन फिया अमहायके कोनो दिन आं बिनि अब चेनेल अमहायके सामानि नुगियाखो फियाबा आं सुसुनु ताम हायं जातखा बिनि जे अब कक मिलि जा ग्यां जागै दंखाता केबो हयतोबा बनो जुदि केबो दागि उइ जुदि बनो सारि दं हंगाय ओ दागि जाखफ्रु बवान सुकनानि दरकार दं माने अबो आं साकाय चाचानो बाचाया दांनो हिने ताक तो पाब्लिक रक तम जनसाधारण रक जतन अबनो तुइनाय माने खूब उंलायजा बा प्रश्न खालायलाय दङ फोन खाय सुंगो आरो बो केबनो याकालिया हायनि थांगा रगतो अरो LP नो याकाया हायनि थांगा सिने MLA नो याकाया हायनि थांगा पार्टी नो याकारलिया MLA नो फनांना नाख्या आमथिंखा ताई कैसा जाने बिनि इंटरव्यू उनका बिनि न्यूज MLA बाय EM नो फनांनानै नाख्या सकाकनानि माने कुंदुल उंगै दङ हिने पाब्लिक नो माने फुनुं माने हायकलायखा और बेलायखे वाना जांनाय कगै दङता का आलुनि दाम पियासनि दाम बारे माने LP चुपनि सामानि ओमफ्राय आलुनि दाम तुइले LP नो आमसके फुनुं माने LP नो मा सासिना हे आलुनि दाम बारे ने पियासनि दाम बारे माने कैसा चिकन समेटा न अब नंबो आंबो सायमानबले जतनो सायमानबले आबरो गांकाय बिनाबो माने आ जगानो सावो आ जगानो मानजागो आ जगानो सावो आ जगानो खिखलायो आमतिं जागै दंहाता ताई कैसा सावाबो आरो बो सावो LP नि जागावो MLA रामचंद्र गाटनि रंजित देबबर्मा से सपाय दंहा आमति खरगो सावो पार्ट फेक गै दंहा ओंखाय LP चुप
ba botam khai tong himarok bini a video naikangkai borok accept khlaya ta bono mane je public sao abo bisasaya abo bono sao ndeke salai dulai khata public soi dong ke abo sabai kan bahe wan shop abo koni kok ang MLA sopna sao ni saka ke abo logi kani koki logi video to jeno to no to video abo hai video logi le man ha ini sai dula ke public samane je noro BJP Tipra Motha BJP bikin ke public samane ba Nana. civil samane abo to ke saya ko haji শুধু bo simini sako je media je channel je sanai bo simi se khurcha ko bo simi se sako public ni khugole khanayo ko am haike je Tipra Motha B team rok ni nai am haike bo saya ko আর Tipra Motha bo se মানে MLA rok ke kok saya chup khorok sani bade amti rok saya ko obong kangka blai khe abo মানে বড় রক সাতা ব্রাই 20 কক সাই টকা হইনা গসিনা হারমালায়া ইনকে এলপি চুপ মাবো গসিনা হারমালায়া এলপি যেভাবে সামুং তাঙ্গই দङ এলপি যেভাবে চিঠিরক সই দङ এলপি যেভাবে উত্তরই দङ আ জাগাও এলপি ন চুপ চুপ নি যেভাবে সাউন্ড কতর খাই কক সামার ডাবরক শিবরক খাই এলপি ন আম কিছুমান গথক জাগলিয়া মানে অরহংকাঙ্কা ব একদম জলি শুকা মানে এলপি নং 180 নাই আ জায়গা সব মাহাই কলাই যা তুমি খেতে পাবলিক রক পাবলিক রক বন কিচা খালাই গেনা বন কিচা চেকেলে গ্রানা বন বতাম খালাইমান আরো পাবলিক রক আম থেকে সিংগুতা ম আং স্বপ্ন দেবর মা সিমায়া আং MLA সামানিয়া পাবলিক রক অকক সামানিছে অম হাই রক উংজাক তংবাই কে ব অব উত্তর নেন দরকার তাবো পাবলিক রক কক সাই টংখা জায়গা জায়গাও যতন কক সাই টংখা जों MLA रक मा साका MLA रक सामुं तांगिया MLA रक चुप खाय जों MLA रक बचे मा साका जों जागा जागाव जों तो फिनो मीडिया जतो जागाव जों मीडिया तलामाया बाक्सा मीडिया फोकस बो खायमेया जों जे थांसुबायो जेराय रक दुत चाइमे उनको मासाया उनगै जों हेल्प सानो आ जागा तो जों मीडिया रं तलांगिया जों हाय थामगु बुजुगु आकय गायफैयो रुगि सुगि नायमा जागा जों किचे मेचे सुबाय फेमेने दङ आबो जों ता मीडिया तलांगै फोकस खायना बा जागा जागा तो मा तलांगो कोन समय तलांगना मुसुंबो जों जरा माया टाइम माया आमन बगै तलांग माया रग उङै थांगो जागा मीडिया तलांगो कोन जागा मीडिया तलांगिया अब तिरबो दङो जों तताबो रुलिंग गभर्नमेन्ट तंनाय MLA बुया जों जे इच्छा मत सामं खालायनानि जों तबो गभर्नमेन्ट गरै गभर्नमेन्ट चाप सृष्टि खालायनो जों सामं रमाति खालायो বা जों तो বিরোধী হंगाय জনগণের শক্তি হনো जों सामं खाय दङ बबनो बानि जानि ब सामं खाय जाया जाका सायमालियाता जों बनो ब वासमे रिंगि तलां जायगाबले फायदि आको नैनाय बनो तलां यांगै दे ब नुगलिया सायमालिया इंगाय खबर तो नाहानानि दरकार इंगाय तो फानो मीडिया हंगाय आमसुकाय मीडिया सेंगला आमसुका कक साकाय बो आखा गथक जायगाता मीडिया न मीडिया बो जनगणनि शक्ति न जेमन जों बिरोधी जनगणनि शक्ति माहाय मीडिया बो तो जनगणनि शक्ति ताई बोले नों जनगणनि शक्ति हिनै नाय माने गुबुयनो मेसेज खायनानि माने चेंग्रा न गुबुयो तिखायनानि पाब्लिक आबो ता गसिलिया पाब्लिक नु गेदिबा पाब्लिक आबो गसिमानिया मैडम tabu norok no kokti saya abon logi Tipra Motha BJP ni bikin ke MLA rok ni sakao simino allegation liya direct party ni sakao se ke party no sakao songjaga mohara sini hasil khud buagara ke mohara no laji ge mani haida ma tong kan norok जों नुगैमान खा महाराज no je hatarni khakri buni do khani khakri laji ge mani jorawa norok ni buri botol buma botol mane Kilo emon ki ongkor norok khakha nangai o je condition norok bahke wan sugui to ibono mapsana ni bagi jorar nai da ruzor ti jorar nai jodi bod mapsan ya ke norok ni khakti bo bahke norok wan sugui aw abo to buba grah dangkai chini paitha khaise abo saran tai kuno kokre je jagao जों tabo আঞ্চলিক দল ne অনেক রাজনৈতিক খেলাই ফেলেগা তাবো বক কাসা আঞ্চলিক Tipra Motha তাবো হंगाय जों बेलायनो
माने लास्ट अब्दि जों बेलायनो कपाल काहाम मानो माने जों जरा मानखा बुबाग्रानो लगे माने बुबाग्रानि बिसिंथै कायसा फियक जाकनाय जों आबोथिन बिसास बयतो दङ बुबाग्रानि बिसिंथै जों फियक जांनाय दिनै जों जे ताबो माइक्रोस्कोपि माइनरिटी दंमानि बा आलादा रायजो सानै दंमानि आरो नि मुख दंना हंगायना बुबाग्राना एकमात्र मानाय आ जागाव ता बररक थानचां फाइतानि ताबो बिटिम हिनिनाय अरय परय जे खायनानाय दंमानि अब तो बरक तो एक्सेप्ट तो खायानो अर तो बिटिम तिप्रा मथा हंगाय तो तासि नों सामानि ताग नों सामानि और वो MLA CM EM होइते आरम्भ खालायनाय निनि और वो ग्रास लेवल MDC निनि और चेयरमैन मेंबर होइते आरम्भ खालाये निनि प्राइमरी लेवल होइते आरम्भ खालाय जो ऑल तिप्रा मथानि विंग्स के बात थांले हायजे इनके औरो जे बिटिम हिनि जे सामानि इनके चिनि तिप्रा मथानि सुप्रीमो तो बुबाग्रा तार माने बो बुबाग्रानि बुमु खोरा गया इंगे फानो तिप्रा मथा हिनि साइमानो आरो बो तो बरक नि प्रश्न फाइब्ला ना इनके बुबाग्रानो से बो याकार ले हंगाय बो बुसु पावर माने आसिके साका आबो बो वान सुकनानि विषय बरक रक अबो फाइदंगता बो बमनो वान साबनो माने आंके बने किरिलियानि ओकलोगो बरक दंगो गायसे आसु कक साइमामला ना बुबाग्रानो उपरो ता बुबाग्रानो पर्यन्त याकार लिया बुबाग्रानो बिटिम हिनो हंगाय ओमफ्राय आनो खरक सांबादिक प्रश्न खायमानि ताबुक जे बीजेपी रक तिप्रा मथानो साजाय आंगै दंगो जे तिप्रा मथानि सामुं रक खायमानि स्लुंगै दंखा ताइसे आरो वो मुख्यमंत्री मालायो और वो इनको भाई मालायो उनके के सामानता सेंट्रल गवर्नमेंट भाई मालायो आमते को प्रश्न खायमानि ओमफ्राय बीजेपी से अमहाय के रगो साइतंग हंगाय उनो बीजेपी द फान्दिका नि बर सोंबले ओमफ्राय बीजेपी फान्दिका बनो सीपीएम द फान्दिका मा फाइनाय बिले ना जदि मथानो जदि चैलेंज के कोक साइतंग हंगाय बिनि पेशने बीजेपी फानो फान्दी मानो सीपीएम फानो फान्दी मानो कांग्रेस फानो फान्दी मानो आ जागा तंग ओमफ्राय अब मापसानानि दरकार नकलाय जागि दं ताम हंगाय बुबाग्रा स्वयं बुबाग्रानि जे पार्टी तिप्रा मथा ओ तिप्रा मथान बो ब्लेम खायमानि जे और वो प्रूफ सारा बिटिम हिनि कोक सामानि इनके बतिखलायथुं बना साब सारि पाब्लिक रक साइतंगो पाब्लिक सातिखलायथुं बो जुदि बो निजि साया अब आं साया पाब्लिक साउंगा बो पाब्लिक तिखलायथुं पाब्लिक साबसा बना साब सारिथं अब तिखलायनानि दरकार ओमफ्राय नों खरकसा अब बुबाग्रानि पार्टी महाराष्ट्रनि पार्टी नों महाराष्ट्र न ब्लेम खायनाय महाराष्ट्र नों और वो सिलचावैनाय नों कक सामाने अब तो मापनि जुग गया आपनि बागै तो ताबु जत बरक न और मीडिया न रिंगिनाय कक सालाय मा दंखा अब बेलायखे जाया कलायो बो दति बिनाबो क्लियर खायथुं बन साब सारि बो दा निजे साजाखा बो निजे दा साइतं अब रंनो बो क्लियर खायनानि दरकार ओमफ्राय अब थागलायगला बुरै बदल आव नों तो बुरै बदल तो साका ताक तो प्रेसिडेंट अलरेडी सिन ना आं तो ताबुक MLA सब समय तो आं तो प्रेसिडेंट दंना आक बुया ताबु अलरेडी प्रेसिडेंट सिनि बरमगना जों मनि हादे बरमा ताबुक आं एक्स प्रेसिडेंट हिसाबै बा MLA बा बुरै हिसाबै आं तो बंनि उकलग तंनाय न आं फान्दिनाय न जे कोनो प्रॉब्लेम थो आं सब समय तंनाय बुरै बदल लगी तंनाय ताबुक सयकतला पत्र चाइनीज आंटी रखिमाय क्या बुबाग्रानि बिरुद्धे कक साका एमन के राजमातानि बिरुद्धे चिन कुमारीनि बिरुद्धे रगत जे कक सामानि अब तो मापनि जुग गबुया आबन बागिन बत केलकातानि रमितो जागै और तबु जाका जों TWF रगबो कयेकटा जागा जों FIR बो खालाया ताबु केस चलि दंगो केस बो रिलायखा ताबु अपन बुतै जों बुरै रगबो केसन जों फंलायखो
Sini abo hingga जों ati jamatia barang ganang jati jamatia no जों आरो bono bini leadership खालायनाय bono आरो besar iriga saiko tolak patrani birude bono खालायनाय बागै next जों बुरै बदल to strong sini buरै बदल Tipra Mothani to sekango committee to kerikyo tak to committee kerifano pas 6 jon committee strong committee khairi jaka amni sekang to sin to full committee tongo sini socialist block tongo sini ko 12ta district committee tongo जों am theke choli tongo जों monthly meeting khalayo sini register maintain tongo जों sini joton thik tongo haisi tak जों meeting machine longkhorbo nongkhorlayo burirok burung burung tasing nang sama bo thik no tabuk sini step nahama bo जों strong babe no tongo tabuk next je kono jaga hangkai जों thana hoite kathronani abo जों toyar no tongo tabuk bo jodi Tipra Mothano bitim no hini tongkho gosina tongkho hangkai bini tak horjorate sain जों no bujier kok sanai rok YouTube channel logabono koktoa aweng khani rok ba bini gen se kok sanai Mothani leader rok respect khai sanai rok borong negen se defamation case khayani ni damro muri tomo tar mane khana boli negen sto affair umi mano bhai ma tongai negen sto defamation case ang tasing saka bo tabo bo okok asino karak sai tong hangkai bini uklogo phandinai onek karak borok tongo bo jodi asino karago thango hangkai tabuk to bo je buikok sarimani no bosao hangkai to जों akong no masaka tak jo nko bo tabuk bo Tipra Mothani bitim ka bo proof ma phunungnai Tipra Motha je tamo bo bubagra je bo tamo apo ma phununglai nei da जों je bubagrani warriors जों je bubagrani buri bodol Tipra Mothani buri bodol apo ma phununglai nei da bo challenge thana kai thangtung affair khaina ga khaitung aino thana kane thangtung Tipra Motha asing noromya bile saikotala patra jebabe kharei jebabe huijagi tongi kha anatam khaimana ni hininai saikat patra rona se tiklai ti phekya saikat patra na se tabo bubagra no challenge ni khaito abo to public bo to bono map khaigla bobo aino thangto to ain to joton bagi saman Tipra Mothani bagi to alada anya BJP bagi alada anya ar media bagi to alada anya nang media hangkai ni media ni jara to bisu control tong जों leader hangkai leader ni jara to bisu control tong ar nang orbo जों nuka congress ni tamnani gandhi poribar ni bon porjonto se rombui dairi mano kok satane kicha unko derama baise de tak abo neta rongni bo neta hini bo ekdom je saiman jak sanani abo buya bini bo antongu bini bo bichar tongu media bo ang sasinai sob kisu phunu resinai challenge khaisinai bono langta kai bere resinai am to yo challenge so thanga hangkai bo bini bo tonga ain do thangdo to aino bo aino thang salbursuk nainai bolte जों to bubagra to tongo chin Tipra Mothani supremo tongo supremo tam koksa supremo tam ordari जों abo kisa khelma khlainai ar buri rok no jodi orai porai khlayo Tipra Mothani orai porai khlayo bubagra lachi mungri onga buri rok kun den chup tongya abo koi ko gotyo bo hai kok kasar mung dong nai da bo kok silchajakmano khana boi haseni joto lukuro ba Tipra Mothani noroni Adongrok song kisen se confused dong ni kok no tangi nake জীবন নিকন চ্যানেল বা আলকা চ্যানেল লোক যদি সাকা থাকে তো খামো কিন্তু নরকনি গানাও সব সময় দঙ্গই নরকনি বাকি কাহাম প্রচার খাই দঙ্গাই নরকনি আবো হাইকে প্রচার খাই মানে আবরণ নবি যত কনফিউজ হবে বো হাই নি বাকি কথা না আং পাবলিক ন বন কজার নাই তিনি যেভাবে যে মিডিয়া কাশাব মিডিয়া চ্যানেল অরন খরকসা তাকুক যেভাবে কক সাকা বা bo public kok sau hinai nai je bo samani ang obono kesan nai sini takuk tai bukuk sangno bibran totangdi जों आबोनि बागैनो तो जों
media rong no ringi nai jeng abo sawi ma tongo tabo oro bini kok ni mote hingkai tasingo public rok je wan chuk mani jonogon rok je wan chuk phun khaimani je LP bai aro chini borom ganang MLA Ranjit Borma bobai borok kuno phelai mung da tong MLA bai MLA phelai mung da tong hin samani abo sanani mujungo MLA bai MLA kuno phelai mung krei LP bai tabo borom ganang Ranjit Borma bobo kuno man mondik no bokrei kha kheglai ma bokrei orwo je media buni kok ba sai tong nai jodi buni kok ba sai tong kang kai bo sabno kok bo sa samelia oborok no khunjo ta beddi tam gang kai group bijom sisti khainani bagi nai Tipra Motha no obo nai tongo MLA bai MLA group bijom khainani nai tong haro MLA bai MLA kun no group bijom bo ungla aro bo jesupane chesta khaitong kun dina MLA ro group bijom thangya MLA ro thik no tongo anga bo je public no sanani musungo norok bishasta sadi obo je babe media obo je babe kok saka abono khunjo ta beddi hin sanani musungo tai kaisa hanggang ka oro chini MLA ba LP chini yango chini EM baram ganang kamal koloi borobo kono kha phermung krei EM MLA MDC jottono jeng bobagrani je khajak bobagrani je chongjak bororok bobagra bain tongo bobagrani kokbain tongo jeng ar jeng oro to mon malino ngnani kono proshno no phaya jeng jotono thik tongo jeng oro kono group bijam bokrei jese pano group bijam khanyani saitok thun kebo phano jodi dagi oi jodi group bijam khanya thangpano kono success jengla jeng jotono thik tongo norok jotono khana kana sekango bo oma haikeno ore poroi khainani bagi group bijam sisti khainani bagino BJP o 4 jona MDC thangi tongo 2 jona EM thangi tongo 8 jona MDC phai tong BJP o thangi tongo amtero koto kokrok asai tongo tam gangkai abo public no durbol public dong no ore pore khainani bagi abo hakina sai tongo kintu abo joton thik tongo norok taksik joratoi norok nugui tongna chini MDC rok joton thik tongo EM rok joton thik tongo abo sudu ore pore khainani group bijam sisti khainani Tipra Motha no sarkar khainani bagise oro thangai tongo kebo ba rang bai kebo ba potni bai kebo ba cherni luk bai Tipra Motha no to subainani chesta khaina tongo ba onnanno party rok Tipra Motha no subainani chesta no khai tongo tam himale thamcha no subainani tam kai greater Tripura land no maya khainani আঞ্চলিক দল যেসক আঞ্চলিক দল রাগে ফাইনাই আঞ্চলিক দল ন উমনি ভরগ্রক অবন সবাইনানি চেষ্টা ন খায়ো তামনি হিঙ্গা হিঙ্গাই চিনি যে ডিমান্ড চিনি যে মান থাইন সেপ্লেনানি বাগৈনাই তাকসুক জরা ফানো जों রোমান স্ক্রিপ্ট ন দাবি খাইমাং রোমান স্ক্রিপ্ট পর্যন্ত মাইনে আঙ্গै दङ তামনি হিঙ্গা হিঙ্গাই जों थानचाक्रिनि बागै केबोबा सीट बाय पाइजागै केबो रां बाय पाइजागै केबोबा पद बाय पाइजागै o jaga tokmani bagino tin diman takphano roman script kumar kasajak mitung roman script bokolon manai thangamo jodi omo haikai chingbai chung jodi yakmo ruwa bai chollai yangangkai chini diman bokolon manai thangamo tabu bubagra chini diman no tuinai alada rajyo greater Tripura leno tuinai chini borok ni baginai kaham ni baginai phaito mani jagao kebo ore poroi tangdi bul boja buji tang hininai bong kobongan musungo मेरे प्यारे देशवासियों आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जोहार नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुन्डानि आसेबा साल बारार हा कतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुंगै पालायजाखनाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल जिबानि सिमि साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमकी ओ पान्दा ख्लाइजाखनाय पान्दावो हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोंमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तितै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजाखनाय पान्दावो तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रगन खबै
indigenous food stall. खुलुमखा যত লোকরনো ভুসকাংনি নভেম্বরনি 15 তারিখ 16-17 তারিখ চিনি ভারত হাকতরনি চিনি বিরসা মুন্ডানি জন্মদিন ও জন্মদিন নাহারই চিনি ভারত হাকতরন বিনি জন্মদিনनि উপলক্ষে जों बिनि जन्मदिन जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक चिनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतन श्री सिटिनि जे चिनि कालचार मन जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतन मानजाना नंथुं जतन फायना नंथुं आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय And I was damn sure Prosun Kanti Tripura bini attitude Baba yang Dormonogor TRTC bus stand no bosel onekhon alochona makhike ekbar chini traveling go aprubo bano sau borok rongno gundagiri khaimonoko bukungno amiko namu so honi sawai ko ulo tokon khanaka sento porin tongko কিন্তু পুলিশও অনেক কম বয়সে সার্ভিসও যোগ রেখা and he became police officer. I was so happy. এবং তিনি SDPU প্রসূন কান্তি ত্রিপুরান বিশিংতে ড্রাগ প্যাডলার্স এন্ড মাফিয়ার তিনি থর কলেইমা তো হয়েছে give him a big hand. অমহেইন নরকু তিনি স্টুডেন্ট অনেক বড় খেলনাই পরে ওইতাম খাই নাই পরি চাকরি সমান দিয়া হা তংসাক নখা তংসাক দেশ তংসাক চাকরি তং নাই সামুং তং নাই বিজ্ঞান কতাল চামুং নংমুং আবিষ্কার খাই নাই আনসারাই পুরো স্যার রঞ্জিত সং বড় তো চাকরি খাইকা স্যার রঞ্জিত সঙ্গে পরের ব্যাচ নি কলেজও পর নাই রনি বুঝুক সম্মান আগে এলাকাও কেবল কলেজও পড়ে ওকে যাইতে বুঝতে ফাই নাই ফাই হয়েছে খানাইছে কোন খুঁজু থুকলু জাগাইছে ও নরে নুনখাই কলেজও পড়ে রং খানাই থুকলু জাগাইছে মস্তান হিল জুতা কাজা নখলাতে বুইনি মাইলাম কাফিরি খানো মাইলাম না হইছে আগে কলেজও পড়ে নাই চিন্তা খরকতাম চিন নখলাতে লাই থামন চিন তা খুব বসারি যাক tak kumbasa ki faili kabi klangta rai abong kha college pore nai robi aaj jugi dam morjada ar tab abu bai aaj jug bai tabu jug kharka tabu go college pore nai roge chintam no yang side of khanai kare aur sini hai kusu angaben chini MDC sodagar college bai kok sai tongro ও যারা ফটো নক নাই নেই হাং সাগা মলে সাজা কুনন মাই আপানো kokborok ফিল্মি বড় স্টার নাই মহে যেভাবে ফটো বুঝা কাজ ভবিষ্যৎ নংসে মাস নাম নাই ভবিষ্যৎ কেবল নাম রে ঈশ্বর जों जब तरनो ज्ञान बुद्धि रि रहल गाइते I am with my friend and my brother Prosun Kanti Tripura. Yes, he said, that Jotoro Buman Bok Pishingono Sirvi Paika is a rock and a Gosamaza since a Nanpong. All Gosamazano right perspective to Norok Master Night. And Hazing Orono program on Asukute Night on the Pretty Wo. Abang ke puisa tu kan naik program asuk tu tidak bo uni program naik tu na abo ane mokolok lain kan naik just maybe for 2 to 3 minutes baik ke genang naik abo mobile lo khair kai পরিশ্রম করে ধনী হওয়া যায় না নিশ্চয় কিন্তু আমরা থিংকিং বাইছে গুড থিংকিং বাইছে নং মাননাই গোবাং মানাই খাবলে আরো कैसे एग्जांपल रखा তিনি রিলায়েন্স কোম্পানি नो सब सिनिया तो
जियो फोन संतियो जियो सिम संतियो सब मालिक रिलायंस नि मुकेश अंबानी नि पुफान पुमुंगतामो धीरूभाई अंबानी व्हाट वाज धीरूभाई अंबानी एक पेट्रोल पंप नि शेल कंपनी शेल SHELL the Shell company petroleum company British ने एक company आ company नि petrol pump नि operator से थोक दाना ही तोंगा साइज आ बोरो हम सबके वो customer रोक फेंके customer रोम खुशी खायो petrol तो दाऊ न बो गाड़ी ने आई ना रो हुई रहो है जब जो तुम खुशी का थोक दाना फेमस है आनी गाड़ी ने आई ना रो पर्यंत हुई रहो मो बरक साबो बिन बागे कहम कमेंट बिन मालिक थानी सबिका अब लॉग बुक तो मालिक पाई सालसा नाइका आनी ओरोनी सेल्स बारिका आनी ओरोनी एसेट बीर बारिका थक पाइजे बुइनारो पाइजे क्या साबोनि बागे धीरूभाई अंबानी बागे लंडन तांग थांगा बोलो बॉम्बे नि वैसा बानी नंगार समा फालिनि आरम थेगा रां आज युई किफिली फायै बॉम्बे कैसे टेक्सटाइल मिल क्लाई तंखा केबो आबनो श्रमिक आंदोलन नि बागे केबो आबनो फियोग्रा गैया आरो थांगी बो लंडन नि आजि तुमा रांबाय थांगी टेक्सटाइल मिल के सामरिनि रि तागनानि कलमा थांबो पाइखाय पाइ जखन बो रिस नामका रिलायंस कंपनी नि ताबुबो कुटसुमानि यूनाइटेड स्टेट नि प्रेसिडेंट ताबु रिलायंस नि रि सुमा दंखायसे आबो धीरूभाई अंबानी ति बुसक गोनां रि बसाबुति रक लांता सो तांननो सानापुसुगो बिग्राननोबो आसाइमानो चल टिप्राननोबो आसाइमानो किन्तु चिनि बखापे वानसुमान तंखाय पृथ्वी साकानि सबचेये कुचुक जागा जे कोनो चाराय थानि बसाइमानो हयते नोंसि सिद्धांत मानान नोंतां खायनि বলেন বুবাগরা সাসাও নিজের উপর বিশ্বাস রাখতে सोचो मेहनत करो थामसा रहो तांगे आकोक साबाय जों बागजाक दिन थाखाय जों मुंसा मांगला दिनि चिनि नखा गबनो नखान नुगु जों बचिन बुमुं रगनि ने सिंगामै गा तिनि दिना साइखे आं बुंगो बेदेक रं खामलेना न तिनि सागामो चिनि लीडर ऑफ ऑपोजिशन सर बेदेक नो थाइ दिनि कक थैगा थाइनि सारान बागि कबक जागु कारण जोंहासो बुइबै कलब जाखा बुमुं सनिमेज अमले दिनेश आबुसिन कगत दंबा प्रसुम कांति त्रिपुरा तिनि रगा आसाइखे बुसु कांति रो खंता आया दबा आज जुगाहे के फरका किन्तु जाति सिसाइ फैमान बागै ताबु दफाव बोसों नरक नुगनाय बयार नकबार आरो आकाश बो नखां थानाय नक नायना बाय बाकासो तंगिया बो नखाना दालाय हामाय मारो बनसाव जरो बाहाय क्लाई लड़ाई क्लाई तेलियामुरा डिग्री कॉलेज चिनी छात्र छात्री रो बरनि मुसुं तिखे एडमिशन दाहारनानि आबनो बर लड़ाई मा खायगायचे सो लड़ाई सारा मुंसा फाइया स्ट्रगल मा खायनाय दफानो कुलुग्रिना नायमानि चिनि आरि रो नरो गाहाय चाराय रो जों जारा सोशल एक्टिविस्ट रो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रो थामसा क्लाई दिजों सामुं दांमान खागाय जनसंख्या बाय फानगोनांगिया लुक एट जापाननि जनसंख्या बोसो दं बायजे आगामी 100 বছর পরে জাপানनि যত हा समुद्र तला थांनाय ता बिगियानी रक साइ दं हाय किन्तु जापानिज रक संख्या बोसोबा आसामनि जनसंख्या सिबां आसाम सिबां तरिया जापान किन्तु तिनि जापान रो सारा विश्वनो लुन रो रिन रो आसका रां गोबां दंनि सारा विश्वनो जालुगो जापाननि गारि पृथ्वीनि सारा गारि जापाननि टीवी पृथ्वीनि सारा टीवी जों टिप्रासा 14-15 लाख मोनो जों जदि जतन बर गायगिर बोसाखा गाय 1 कोटी 2 कोटी चिनि 17 बছর कमन गाय तनमान होइते जोंहा जागास माथांनाय आउ कैसे रियलिटी चिनि एमडीसी सौदागर कलय थाजिन सुगो व्हाट इज द रियलिटी
Ase cara yasi surdan nai. Wasa mokol nai dongan mokol sop tunga thagai. Tangga po yasi sur sengau. What is the reality? Angsin semua masuk ke mod reality tangkin sana. Reality amuno. Sensiklan jagi tongmani. Abon theke yok sama man nangke. Sensoba ma khlaine. Angwana wasula tabu. Agi English medium pore nai rok. Farus English kamke chai maya. Tabu Bangla medium pore nai rok English plus ho. Tamni bagai. Karon chin berkhau kok asai thanga. Je kok sedengri chen prithvi mai sinjagnai jenga kok serengnai ai. Am bhabona phaika chin bisi. Norok siana TSF khainai chini Sar Ranjit 80 juno যখন দাঙ্গাং পুরো Sar Ranjit খসায়া ko gnang CRPF বর্তমানে হাই কেমানাই হয় চাসবো লগ লাইতে শিখলাম দরা পাট খেত বুলঙ্গো খারি দমনি CRPF পুলিশ রবে মানজাগমানি এমন ভাবে বুঝা খাবো জেনো প্রাণী পর্যন্ত রঞ্জিত দেববর্মনি ঠিকুম যদি তারপর খুলবই নাই গায় পুলিশ রক চিনি আরি রক বুইনি দফান বরক রক জেলো থাং সিগারেট নেনি সিগারেট বোথার বিন ঠিকুম রক কাইসা সিগারেট ইয়া 50-60টা সিগারেট নি হর রঞ্জিত দেববর্মনি শরীয় বুথার জাগো তাঙ্গাই কারণ দফানি কক ছাও বড় ত্রিপ্রাসানি কক ছাও ত্রিপ্রাসানি মান থাইন বাকি কক ছাও जों दिनै एडिसि मानला खामो 17টা থেকে 20টা সিট দংলা খামো যদি রঞ্জিত দেববর্মা সংহাই বরগ্রক ছাত্র আন্দোলন খাই যদি ত্রিপ্রাসারণ সজাই আন্দোলন গাহাই চারাই রক তিনি টিআইএসএফ খাই মহল কুপলুং বরক ফাইকা जों सिउ একদিন চিনি ড্রিম চিনি নাহারমো গ্রেটার ত্রিপুরালেন আবু একদিন চিনি রিয়েলিটি নাই আইছে जों মাননাই আবু जों ফাই মাননাই বাট जों थांसा मातम जों कक साखाय अनेक बर' गानो मन इमेजके कक बायसिनि ताङाबन सावो नेता रो प्रफेसर रो कक बायसायके तामके सानाय नायके सानाय आइके थांनाय ताम बुजिनाय रो ताबो आं आकाश नंने बुजिनो बाबो हा अनेक बर' आं कक साखायनो सावो mon image kok baisini नेता पॉलिटिकल एक्टिविस्ट तामो नेल्सन मंडेला तामो महात्मा गांधी तामो इंदिरा गांधी प्रत्येक लीडर ताबो को नाई नि नरेंद्र मोदी कक बायनो बरनो मा बुझो बरन बिसिंगो कक आसाय नान बागै जों ककपिन मा सानाय बिनि बागै अनेक दफाव जोंनो साजागिया बर' लोक दङ जों सिवो बर' ताकु चिनि सबाव फायाखौ My dear students, my dear young friends, noro thansaklai pal minihui jodi chini tiprasani khorangno tebo kotor khai chiniklai man khangkai chini tiprasa sengdialo tongna nanglak I am sure emon agreement emon solution tiprasarong bagai tubunan bakhak sengthang tobo Mizoram state jokhon My friend Prasun Kanti Tripura also will know that fact. Mizoram age Assam ni kaisa district Thomas aise. Ar district যখন state জন থাম পুরো 56টা দপ্তর কা একটা state ni চাকরি রিমাং রেমাং পিয়ন ni চাকরি নাহারনান বাগি মিজোরাম বরক সরকারি খাইছে আর যেদিন চিনিব গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড স্টেট হুড পাইনাই সাবো সচিন বাগি চাকরি করে আইছে 56 ডিপার্টমেন্ট নি যখন চাকরি নাহারনা আরম্ভ খাইনাই চীনে আছে গ্রাজুয়েট চীনে আছে শিক্ষিত যারা বাংলা গাইছে কিন্তু আপনি আগে সবা খাই চিনি মান খাই চিনি হানছেন শাসন খাইনি আ অধিকার চিনি আপাউছেন মানা নাই আজ লবানো সছেন মা খাইনাই অকক সাংনো মা কসারিতে গোবাং কক সানা মুসুমফানো আনিব জরা করে অন্ততরনি আগরতলা সবিজানি 45 minutes to nangnai bare minimum dalai tong thokka kintu agami freshers mito noro osai muniya za kaisa tuni paide abo kai hinai boi mokai goria bukhana nai thik mo
কিন্তু তিনি না অসাই বখাই বস হাবলে নাংখাই চাখাই চাবি চাইখাই চাইখাই চাবলে বকো Mothani se challenge isi company hai to changai chadi chahikai chaya aya Mothani no mas hanai o baba goriya nang mas hanai it is mas hanai kintu tini ni osai bo agami din successful khorcha borok nai ga tension free borok bo musafru bo sob somoy muniyo no musai jaga haite anuk to bon haite and that boy will be a very successful boy take my word Omti hai charairo sunnobo inspire khlayo sungjara politics is samung tangnai serapsan bagi chung pok thangai che angagi school o tongpuru college o tongpuru a kokrok no tawsho mustu khlairi peganor koi din age chini TWF ki kaisa panda thangai aro samung nungmung chini chakri godok Sokrangro, Amorok Samani Kaisa, food festival thang. Aro lottery khaika jen netarok bo, u lottery ni sinja kono jai kaisa kaisa performance bar mai. Ani furu kai kaisa resab mung bhai gai. Hatang to resabi te ban sili aiche. Bogan nang lengas nai gai. Resab mung tubi shemali aiche. Kolom dikhai thaga nokha tola sa aiche kasang sung suru jora sa. Hangaba আপনি 2 দিন আগে ন কাইসা টিভিও ইউটিউবও নাইজাক ওয়ানি খা খবর নি কাইসা আর সাব নাইতে মুই তো মান দেখে বা লাইন টানসা মার সাব খাবলে আবো সামসকা ভাইরাল খাইকা বনর সাবনা বাগি দা বুট রিও মুসুকনো আংশো তাকুরো কাননর রসাবনা বাগি বুট রিয়া বনসি হইতে সরবিনো সিনিসে ত্রিপুরাও Indian Idol Indian bagi boot relay naru resab di ni boot relay kang mar khai kintu anole jonogon ni samung tang ni niche boot riwa bang musi kintu lottery to hai thai mar resab khable an umtei romno seng samalojona thaine ni uchitia noro college ni student school ni bo student tongna umtei romno seng YouTube rogo Silchajakmano nei aino criticism rogo seng thangai na koke we should have mutual respect. Nangano respect reja, amono respect ne. Onek boro leader of opposition সম্পর্কে ছিয়াই। Tonchin do phao আঞ্চলিক দল প্লেছেন পুরো সময় leader of opposition post মানিয়া কয়। Leader of opposition itself is a designation. Chief Minister kaisa designation mahai. Leader of opposition itself is a designation. Sinto India Honorable MLA Dr. Manik Saha, Chief Minister not Moncho Kobo. Chief Minister himself is a designation. MLA Nidishingtino Chief Minister no. MLA Nidishingtin leader of opposition no. So Omoro, Turuk Chini Dabhao, Silchajakman Ka, KOKBOROK Shika, Ek Chinai Agami, Kanachini Kaham Din Paido, Akaham Dino, Silmal Amzak Supnai. Kaham klai chare roko norbo porui kebo police officer kebo doctor kebo engineer abu khago nor Mothani kebo leader bo mang nai leader sara desh cholia angani paina ne age kom sanai American system by America tini prithibio sobche agok jak tangai why American management ni trainee rok phaikai sawo leader no kuno din tab tharde Leadership ঠিক খাই নাই আছে বচাবই দিব জনগণ নি বাকি বচাব নাই কোম্পানি নি বাকি বচাব নাই পুলিশও বাহিন ডিএসপি নো সাবনান বাকি এসপি তো এসপি নো সাবনা বাকি ডিআইজি ডিআইজি নো সাবনা বাকি আইজি আইজি নো সাবনা বাকি ডিজি শুননি ইউ আস মিস্টার প্রসূন গান্ধী ত্রিপুরা that hierarchy is nothing but chain of leadership leader matom leader no sen mas nam nai leader no sen kusugo mar honai kintu chini samaj de anuka leader gesen rifrige kogin bothar mani chini laibuma bokbang ma ghotona to so we should not America ke leader no borok say kayo abai borok tini borok phang sobiga so let us respect each other nong missing of leader phainai moani khau piton मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को
जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुन्डानि आसेमा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजाकनाय पान्दावो हास्तिनि सिरि स्थितिनि रोचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रोचाबुं गोरोंरक मानजाकनाय पान्दावो तंनाय सिरि स्थितिनि थोंमुं रकनो खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमगा जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुन्डानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबायनि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो हायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुन्डानि आसेमा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजाकनाय पान्दावो हास्तिनि सिरि स्थितिनि रोचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रोचाबुं गोरोंरक मानजाकनाय पान्दावो तंनाय सिरि स्थितिनि थोंमुं रकनो खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमगा जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुन्डानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबायनि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो हायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय। सालकिसा सिगांकक त्रिपुरानि एडिटर समीर देबर्मा त्रिपुरा मथानो बी टीम होने सामानिनो रसावै मानना हानाय होने साका ते बरम गोनां लिडार अफ अपोजिशन अनिमेश देबर्मा मंसा कक साया सिरिंके तंग होने सामानिनो kokphiroklaikha तुलासिको राजानगर आमसानि सिक्लारक तांसला बर ककथुम थुमनाय रकनो रिंगै साका लाइथाने सालसा सालनि सिगां कक त्रिपुरानि एडिटर समीर देबर्मा लिडार अफ अपोजिशन बरम गोनां अनिमेश देबर्मानो खोक सित्राबाय कक सामानि त्रिपुरा हास्तेव लिडार अफ अपोजिशन तंगै तंगो तामनि बायथानि जरावो आलु पियाज थालि थाइपुंनि दर गोबां अंगै तमनो मंसा कक साया होनै आबनो दैनो kokphiroklaikha तुलासिको राजानगर आमसानि सिक्लार बरक देब साका 1949 बिसिनि 15 अक्टोबरनि सिमी त्रिपुरा हास्तेनि त्रिपुरा सरक भारत हाकतर बाय कथालायमानि आफरनि सिमी त्रिपुरा हास्ते 75 बिसि कावै तंखा गणतन्त्रनि बिसिनतै आ जरानि सिमिनो लिडार अफ अपोजिशन अंगै थाग्या त्रिपुरा हास्तेव त्रिपुरा सरकनि बागै थाइसा पफाना साया फियाबा जोंनुखा 2023 विधानसभाव कप्लाय अंगै सिनि 26 आश्रमबारि कन्स्टिट्युएन्सिनि MLA एबा लिडार अफ अपोजिशन बरम गोनां अनिमेश देबर्मा बताबुक अपोजिशननि लिडार अंगै सामंख्लाय दंगो ते जोंनुखा विधानसभा हाय गोथार थायो आचुगुइ टेबिल बुलायै त्रिपुरा सरकनि मानते सप्ताय सानमुंनो तुयै कक साका
kokborok roman script no tui kok saka bebak tripura saroni bagai khorang tisawi kok sawi tongo phiaba kok tripura ni editor Samir Deborma leader of opposition Onmes Deborma no khuk hamya kok sama belai khina saya tei bini ok kok no phiroklaikha tula shikor Adongrok amsani shiklaro kong ka tiri mo haisi thangnai salsaba salini sika sini opposition leaders Tipra Mothani borong na char Onmes Deborma no যেভাবে খুব শীতরাবাই যিনি কক টিপ্রানি এডিটর দ্বারা সমীর দেববর্মা যে শাখা তিনি ত্রিপুরা রাজ্য অপোজিশন লিডার্স দঙ্গই তামগৈ তাবো বর্তমান খালি থাইকুং ধরনা পিআইস রকনি দামু তমনি কক থাইছে কোন সায়ানি সানাই आं मनो सानाय सिनि समीर बाबुनो नायदि जों एत बছर नुखा जों 1949 15 अक्टोबर निसिमि त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सार भारत बे मार्जरी एग्रीमेंट थमनि करिव आसो त्रिपुरा राज्य 75 यार बছरनि थांगा गणतंत्रनि आन्दार बुता बुति मुगि आ जरानि सिबिनो अपोजिशन लीडर्स नि थाइमानि करिव त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सार मे कखैसे पनि साया हेबो जों नुखा 2023 विधानसभा पास खलाये चिनी 26 आश्रमबारी कन्स्टिट्युएन्सी ताबु बर्तमान MLA तेचिनो अपोजिशन लीडर्स बर्तमान ताबु तंग चिनी सार ओनमेस देबबर्मा ब ताबु अपोजिशन लीडर ब नुखाबले जों विधानसभा कथार हायावा आसुगै टेबिल सागा कासौ याफा खरबै टेबिल बुलाये तिनि त्रिपुरा सानि बागै कक सागा रोमान स्क्रिप्ट नि बागै कक सागा बेबाक त्रिपुरा सारकनि लांचित बंचित अंगि तंगनि कक नुबो तिसावनो तंगो आबनि बागैनो आं मनो सानाय ताबु ब जागा त्रिपुरा सारकनि बागै सिनो अपोजिशन लीडर्स कक साया ओंखाबा आं आबोसि सोंनाय तामनि बागै हंगै त्रिपुरा राज्य जे त्रिपुरा सारकनि नां तंगो नांथाय ब जागा तामुं तं बेबाक धरनेर ब गथाय गथाय मासिक मासिक बो प्रत्येक यूट्यूब फाइ फाइ प्रेस मीडिया रिंग रिंगे मीडिया फ्रेंड्स नो रिंग रिंगे बो तिनि को काहाम हामे जतनो बेबा शेयर खाइ थं तिनि ओइ दिरगा फजानि जुतो बने हयतो किछु प्रॉब्लेम खना आंनु खा कयटा दिनि सगां 8 तारिख दगनु खा बाफ्रोबो प्रेस मीट खाइनो साइ थं त्रिपुरा राज्य तामनि त्रिपुरा राज्यनि बिसिंगो नाइने दि आगिरको कयटा बसरनि सिं सगां नुगो रमदि दिरगा फजा सामनेयो फाइगांके रमदि रेगानि रांग्रक मानो तागले तांगे रेगानि रांमानजा त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सारो वानजि बसंनि थेके त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सारो के लांचित बनसिनु तंगो गरीब गजरा गोबां तंगो आ कग्रनो बाथाने 8 तारिखनो चिनि बरम गुनां अपोजिशन लीडर्स तो साइना खनारिका ते बरम नुं सानानि नांखो आंगाबोनो साव दिनै थैलायनो तंगो त्रिपुरा राज्य थांलायनो तंगो थानै लुका जों कयटा दिनि सिगांगो दुमरो त्रिपुरा साबरि खरकनि थैका आबोबोतो ब हयतो जरामान नांगे बो सानानि जरामान नांखना ताबो बो सावैनो तंगो जदि त्रिपुरानि बिसिंगो त्रिपुरा सानि बिसिंगो आमते हे जदि कूटनीति कुशलनि तंगांगाय दा समिरनो मनो साने निना आ जे कक सामान्य नु उइद्र खाइने दि जों कन्डेम जानगो जों सेलेंगो आमते हे रखनो आंगाबोनो सानाय नायदि त्रिपुरा राज्य एत बছर त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सारनो बे पूर्ण कक थाइजा साजाया अपोजिशन पार्टी मानमानि परिव तिनि 2023 फाइनो सिनि तिनि अपोजिशन लीडर्स ऑफ अपोजिशन नि नेता ब तिनि कक थाइजा त्रिपुरा सानि कक थिसै मानका आबोनि जरावबो नुनायने दि तिनि थानाय तत्कालीन 2018 आईपीटी बीजेपी जुटनि अनुसार बुटजी दिवै तिनि अ जागा अपोजिशन लीडर संगे मानिक सरकार तंखुरबो त्रिपुरा राज्यनि ककनो त्रिपुरा सारनि ककनो सादे छाका बन तांगै थांगै तिनि बनि नगद थांगै नोंसंगै मानिया आंगाबो ननो मेसेज दिनाय नायदि त्रिपुरा राज्य एतो राजनीतिक फाइ दङ तिनि दफानि बागै काइसापनो कक सानाय केरे ब तिनि फाइसे त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सारनि लैंग्वेज থেকে শুরু খাইনাय भाषा থেকে শুরু খাইनाय বঞ্চিত থেকে শুরু খাই তমানো বতিশাই তুনানি বাগै ताबु बवानसुगि तमानि जराव नंकाय साव बिटिम माने जों बुजि मानका त्रिपुरा मथा खाइ तंगति बीजेपी ने तला खिगर दमसाय बीजेपी ने रुजुनाय माने कबकि नो बिटिम या ताकुरो आंगाबोनो साने बिटिम बबने हिंबा त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सारकनि बागै थानाय 14 तारिखआव विशाल जनजमायत थेका तिनि एडिसिव आपुरुबो तो बिटिम नंग तंगे बुबाग्रान ककनो सारेगला तमो बुबाग्रा बनिनि ककटिंगे बिटिम ग्लाइथंगा आं मोस मेसेज रिनाय दिनै मेघालयनि कर्नाक सांमा सीएम सेफाय त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सारो आसु बुकतो बुकिंगै तंगा नरक बे बाक्सा खा थानजागे जों त्रिपुरा सानि गरम तंगो जों नरक हाय जात ननि कक साइ तंखायो तिनि बिटिम बर नुजा खने आंगाबोनि बागिनो दिना आपकनो उइद्रो खाइनादि जाते त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सारो युटनि बिसिंगो खिगरगो हर नांग्यां नानि तिखाय त्रिपुरा सारो किन्तु नासिगि तंगला त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सांगै तंगै जदि
ত্রিপুরা সারক বিভাগে যদি নং মাসলি মুং টুবি থেকে আমকে কিন্তু ত্রিপুরা সারক যুবক দাবো যত সিকলার ঠিক থাং দंनाय राव निनि बिसंति चौबक जानानै बगे जों टारगेट दंनाय आं सानाय आबुन बगे तेवसो उइद्र खायना उइने नों आबुन तिसायना दि कायसा चिन बसकांगो नों कचां कचां सानानै निथुन यूट्यूब ति नों सानानै निथुन आसले आबो बोलंगै थांगा ताबो काहामनो दंनाय जों ते आमति कक साले निनि बुकुति जों खाना निथुन। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेबा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिगबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजाकनाय पान्दाव हास्तिनि सिरिस्थितिनि रोचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रोचाबुं गोरोंरक मानजाकनाय पान्दाव तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रगन खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमखा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो फायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमखा। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेबा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिगबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजाकनाय पान्दाव हास्तिनि सिरिस्थितिनि रोचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रोचाबुं गोरोंरक मानजाकनाय पान्दाव तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रगन खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमखा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो फायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमखा। Silchajakmano BJP by understanding was among like বিজেপি আন্ডারস্ট্যান্ডিং অর দুইটা অনেক কিছু বড় কক সানে ক্রিটিক্স রক সানাই ন সাজুং সাইতাং ক্রিটিক্স রক সানাই ন কিন্তু जों বর্ষাহানি সিনি जों আবন পাজল নানে বা বিভ্রান্ত নানে কোনো দরকার নেই সিনি কাইসা টার্গেট সিন টার্গেট নে সিন বড়কনি মানতাই সক্তাই কারণ সিন ডিমান্ড তো বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট রিমিয়াবলে বসুং বনা থাঙ্গি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট আনি সানাবো কক ইন্টারন্যাশনাল ইস্যু হंगा जों আবো ইউএন ও মাসাঙ্গি সানাই কিন্তু आरो थांनानै बा आरो सानानै जागासिनो दाबो ककरि खुबि आबो तो अन्य सिचुएशन तोरिंगा साबो जों इंटरनेशनल फोरामाव थांनि कक मासो केताबो ने जे सिचुएशन सिनि माथाय सप्ताय तो जों गभर्नमेंट ऑफ इंडिया नि थानि मासनाय केसाबले पावर दं
পাওয়ারও তো সিপিএম বইয়া কংগ্রেস বইয়া the others যারা দাবো ইন্ডিয়া খাইনাই কংগ্রেস যে অ্যালাইড পার্টনার বা গ্রুপ দङ গ্রুপ তো মায়া বলি বড় সব পার্টি ইন পাওয়ার বিজেপি সিংহ রুনানি বাকি কক সামবাই ন বড় বাহাই ন জরা জরা মানজাক বলে নুকলাই বিলিছেন দিল্লিও বাই যেটা বুবু গ্রাথাই কক সামনি বু অমিত শাহ বাই কক সাবা স্বয়ং দেশনি হোম মিনিস্টার হ্যাঁ হোম মিনিস্টার বাই কক সামনি আবার তোর রং বরক বাই কক সাই তমনি কালাই আবলে রাইট বরক বাই কক সাই তমর কালাই রিমার ইয়া তো বড় ব্যাপার অবন নুগুইনাই ও হোম মিনিস্টার বাই কক সামনি পিকচার নুগুইনাই যদি অন্যরকম পলিটিক্স অন্যরকম কক সানাই বনে মালিস বাকি পলিটিক্যাল বেনিফিট বাকি কক সানাই বড় কনফিউজ খানে বাকি নেই on behalf of Tipra Motha, on behalf of Bubukra, ऐसे सुन बुबुकरा warrior हिसाबे ऐसे सुन Tipra Sani इंगे खरकसा सामुताना हिसाबे सुन अबनो ensure खाइमानो बरंग थानी वो कोनो confuse सुनानी कोनो लामा करी रूम करी जे बुबुकरा ना confident नारकदी विश्वास नारकदी बुबुकरा जबरो कॉक सहित अब right person होम मिनिस्टर अमित शाह सिनी स्वयं देश निबो कॉक सम राइट पर्सन कॉक सहित ना अनि सुंगमंग के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी कॉक सम नाबो राइट प्राइम मिनिस्टर गुड इंडियन प्राइम मिनिस्टर कॉक सहित विधानसभा वो Tipra Mothani MLA ro kok saya ba opposition party ni rule je tongmana abo khlai abo ki soida a allegation abo allegation abo baseless abo boro kok khnaका কোনো একটা চ্যানেল ফনমনো কোনো সাংবাদিক ফনমনো জেনারেল পাবলিক ও কক সেমনো কোনো সময় খানাকা বড় অঙ্ক খুন যুগ কাইসা जों কক সেরা সাগাংকে রাংসাক কিনি সামান যেগুলো আং হাঙ্গারানি সাঙ্গি জামাহাই আপনি আসলে রাংসাক পিলানো নাংসাও দাও 100 জন বড় গানা গানা গে সালাব দি সুংবা একটা রস রক খেলা রক খেলেবলি আং দাবু নন কোন সাগা নন 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 রাংসাক সে দহুনিকে সেরা সেরা সাগা রাংসাক সে হাঙ্গার যাইথাং চলো আপনি কি বড় রক কনফিউশন থামো খানামানি কিন্তু আসল জেনুইন তো রাংসাক সে সাও আং নন कि अब आइकनो दाबो कुई कखनो जों बिसास खायना नाय जे बुबुकरा स्वयं खुद चिनि बुबुकरा रय्याल फैमिली दाबुक चिनि बुबुकरा महाराजा प्रदीप विक्रम किशोर मानिक देव बर्मा जों मकलै नुगलाबो अब बरक न आयं होम मिनिस्टार जेटा प्राइम मिनिस्टार बबाय कक साइतो माने और कोनो बेजाइला करै और कोनो तामहनाय दाबियास कोनो रूल करै आजागाव काजा को जेन्युइनली चिनि बुबुकरा फाइट खाइतो कक साइतो चिनि ऑन बिहाफ एंटायर Tipra indigenous people population bagine kaun bagai sini ingine party ingine sang appeal sayo patient dorjoy mohor banwan sokbe gaisa patient no je kono somoy success tuiben patient to hinge kono success ngani ab lama boke ani sumung tabo bosrai srai yako বিধানসভা ni khatara thangli achen বিধানসভা ni bising ni kokno বিধানসভা bo Tipra Motha rajon MLA rong ni role opposition party opposition party হিসেবে কয়েকটা সেশন থাকা যাব নিউলি ইলেক্টেড মেম্বার্স র বা সিনি আন্ডার দি লিডারশিপ অফ দি প্রেজেন্ট মহারাজা এন্ড ইনসাইট নিনি অ্যাসেম্বলিও তঙ্গ এলইপি তঙ্গ টোটাল বড় দি টিম পার্টি নিনি রিপ্রেজেন্ট খানে র টোটাল সিন বড় রিপ্রেজেন্ট খানে র বড় ওয়ার্ক আউট কেমন হবো সাবন অপোজ খাইকে বা গভর্নমেন্ট খাই তঙ্কা আবন তো সিনা নঙ্গ ইকে চিনো सिगाङाव जों दाबरम दि 30 सेप्टेम्बर 30 सेप्टेम्बर जों सारा एडीसी जों बन्द खालायगा स्ट्राइक सक्सेसफुल मुभमेंट साबनि एगेन्स्ट सब गभर्नमेंट दं गा जारा दाबु जे क्रिटिक्स खाने रक बा एगेन्स्ट कक साने रक जोंनो समालोचना खाने रक परन मकल बरक खुक आन्दार फन दखना बरक पलिटिकल हयतो बा पारपासफुली बरक के बाय कक फुंजागि साइतम हाजे Tipra Motha बिभ्रान्त खाने बागिने बरकनो अनदिगि डाइभार्ट खाइथानान बागिने मो एक्टिवली भूमिका नाय दङ अपोजिशन पार्टी जारा दंनाय रक बा कक साने रक बा किछु मीडिया बा आपतिफोर नङाना हयतो बखनाय बसङै मानना आबै कोनो स्कोप करै जेटा Tipra Motha कुबि कुबिनो अपोजिशन रूल नाय दङ दाबो इभेन चिनि पाब्लिक इंटरेस्ट थाङै कक साइ दङ दाउ जे गुरि दङ एलाका डेभलपमेन्ट बागि नाय ऑल MLA रक फोर्स बरनि सामु हुमंगर सोंनो गजे फोर्स फुलिनो बर काम खालाय दङ काम के जाप्रि रि दङ इनके टाइम टू टाइम गवर्नमेंट निजे बिमे कंसर्न मिनिस्टर थानोबो सिखि रहलै दंलाय एलाका डेभलपमेन्ट बागिने आरो यांका अपन बगे अपोज खायने मुभमेंट खायने डेमोक्रेटिक सेटअप काबो तो ऑन प्रोसेस ऑन गोइंग जे सिस्टेम तंगैनो जों खाय दङ ओके ताबो तारपरे नगैबो जदि साइ दङ होगा तो केबुनि बुखुगो तो जों कुलुप थेबारि माया केबुनि बुखुगो तो जों थाङै तुइ खारिउइनाय कक साय खालै माया दा आबो सानाय दिस इज डेमोक्रेसी
nang sakbai thanglai tagbara wan shok Tipura Mothani Kroksa CWC ni Oza Mangkha BJP ni B team akong Radeshwar ni keu allegation sejake nono tisamani that means Maharaj na tisamani that means joto party no BJP ni B team hanmani abo 2003 nang akok no about totally accept baseless jara sini against allegation to gonai about baseless about condemnable chúng ta abono accept khai na ka chen hanen bole we are victim of BJP ni sakangke Maharaj abo sakangke sa bubugra bhai Rajeshwar debormo saimia bu until unless bubugra saiso sung saimia ka totally abo wrong কথা বার্তা abo kok sanani musungui kok samani klayo kaboro totally baseless reason tamong na boto tabuk Tipura Mothano chajagia CPM Congress Trinamool ba IPFT borok opposition norok ni opposite party ni leader rokse party sa kokno sana nangman tiaba media rok ni khokti kasawi femani bahai ma to media ni every rights borok kok samani sungi mano karon nungbo to sangbadik nungbo to media person leading kaisa channel ni isem norok bo sungi mano abo kuno ekta kulu maka sungi mano apti sungi mano abono chung tan bagai defame khai tan bagai chung but unexpected kaisa leading news ngoni borok person do media person do wrong sahui nai bibranto sahui nai jeta logic এবং genuine kokno thangke binino kaham ko ngau binino kaham getangi nang kaisa media goti nang borok no bibranto khainen bagi thangna that is wrong kaji media ni standard jar tomna standard no bo maintain khai hai kalai jago কিন্তু sung to abo tamu sanai amoto democracy joto boroni rights sung kok sanani কিন্তু অবনো অনুরোধ থানে যে আপনি রং বরগ্ন ট্যাগ খেনে সেকান বা ইলিগেশন তুমরান সেকান bo kahamke bujiwi nai sagamke abote bo terung naitogo oboni sung nong channel bising sung appeal chairman all media friends no media house no sanamu sung je borokni kahamne bagi nai hamia sayawi nai kaham sagamke abote bo well and good aboni sini nong ne go studio ba o channel asugui ba nong channel er maddhome joto media friends ba media house no sung obon appeal at least restraint tonga gaham Tipura ni demand not di salcha kaisa political party hasen Tipura sharma revolution tu mani abon yagulo nukha borok ni je demand kaisa jagao khai bathak pheke tabu greater Tipura ni demand not di hai haseni joto Tipura sharok no kai thanchao kaisa jagao ti pheke oboboda ki tabuk kaisa jagao phai bathak painani bakhak thangai tong kaisa channel ni bakhak te je kok Silchajakmano Silchajakmani abo ki kubui na dangna thangai tong tangi akok sungganke social media wo akok aba allegation thaimani yagulo maximum comments akok kubuino Tipura Motha BJP ni team ni maximum Tipura sharok comment khlai tong nangabon tam ni saga le mon democracy o onek borok kok sem 100 bising 100 to sung Tipura Motha ni support tumra mu jung phono borok phaya ko ga to jara phaya rok to abo kok tisane no kok ekrak nai kok sanai tekesa borok ni tekesa party ni kok sanai কিন্তু जों अबन एनश्योर खानामो जों जे Tipura Motha कुनै दिन Tipura Motha BJP नि बिटिम मंगलाक कांग्रेस नि बिटिम मंगलाक किन्तु जों कन्डिशनो चिन बरक नि इन्ट्रेस्ट जे कोनो पार्टी नि पावर बरि जे ना जों बबाय पॉलिटिकल टॉक खाने नि आबो तो उचित आबं दरकार गा आ कक साना थामो बाय BJP नि बिटिम नि सामन आबो तो लॉजिक या आबो तो एक्सेप्टेबल बरिया kaja abo chung borok che 6 sense ma tongnai sin common sense ma tongnai je yes je Tipura Motha party je dabuk je rule nai tongo dabuk je bon activities bon je dabuk je movement all round by in all respect je kaham no khlai tongo abo kok je sung sabse bukhaw tonan dok tobo chik sung saimano je confidently je public 100 bising 80% no sin borok tabuk je Tipura Motha ni the leadership me pura confident ho but 20% sung gradually barno tebo o jago o sini grupo tumna ni ba sini wansuma tumna ni abasung dabuk chesta manam 2018 ni sikang 16 paltai ke slogan CPM sorkar no sabaikya
ba CPM party no tosnos khaideka tabo buskang no jorabo TRIPURA Motha BJP ni B team a slogan ba allegation norong thani kuno effect da tui phaina bahai bancho abo maya abo borok kun dino khunjo kawglak saglak karon chung kunu somoyo BJP ni B team mongmaya bo unglak aun bagai okok bastobo kunu dino poriণত হই এবং abo bastobo phai sopaya reality o sopaya muk thango sopaya gaun bagai chung saimono je borok sino defame khainin bagai nei suno sini weightage no sakhaini nei sini public ni je popularity no sakhaini nei bubugrani popularity no sakhaini nei pura kabo khainai abo opponent party jara CPM tongnai khonang mono CPM ne spionage ba CPM ne spy media ni bishong ke bosai tong bo abai CPM ne spy phang mono ba congress spy phang mono ba BJP ni phan ba khaimano BJP ni nge party tongkhon borbo to suno dubo khaini chesta nani ne borno pal party ni interest কিন্তু जों आजागाव जोंनि याकुंना जों हाखर सरनानै जोंनि कुनु जों सिदुदै जों हाखर सराया अब बुबुग्रा कांमनि सो जे बुबुग्रा एक्सेप्शनल आलादा लिडार्स बन बगे जों बिनथन कन्फिडेंट जों अनेक बছর पलिटिक्स खाया কিন্তু बुबुग्रानि प्रति जों दाव फुल कन्फिडेंट दङ जे थ्रु बुबुग्रा कुनु একটা सिनि बिग अचिभमेंट बुसकांगो जोंनि फाइनाल स्ट्रागल जों बनलगिसे नानांनाय nang khoroksa tabuk CWC ni ojama party ni sakha ase kotorma allegation tisa jak dong nang thasing saka wiki bo sai tongka sing tamo khainai that means norok tabo allegation no accept khlaina mane hainai jisuk din norok o allegation ti official statement dia ba kuno protibad khaya bahai hiro monai no प्रतिभा तो दाबो खाइतम लेबिना बनो बिना और जे प्रतिभा बिना वो टोटली officially party ni bahagi tahu jora बेसलेस officially party ni bahagi kono press release press meet khaimena bo kaise pan nugi maya ko तब नों संगे सिं माने बुगरान बनो रिएक्शन सिंगमले सिनि पार्टी नि सि फाउंडर वन वन और मीडिया नि बिसिन सिं माने बनिजि साबनो नाकस खाने आर सिनि प्रेसिडेंट दङ सो ऑल CWC जरा दाबो मेंबर्स दङ बरबो तो सानायमो सिं abano against जों सानाय personal reaction personal reaction आं सका अब admittable या बिना बो acceptable या bo je kono borok bo individually saitongkha ba kono media person saitongkha ba media house ni kono community ba member saitongkha abono chung accept khlai abono chung condemn khlaio totally baseless fabricated abo design samjak ningbano kono borok bai anbage abo apni design kotha barta no chung accept khlai abo totally sini image sini party ni kono tarnish khani ni bage ekta conspiracy manabo kaji bokke bo saitong hado sung bono bada khaimi abor ang non sakam democracy is democracy but whatever he utter ba mad his statement this is completely against the line of thinking nini TRIPURA Mothani abosung sung abono se sung nai jabo sung accept le bo bai kok kasar mong dong nai o allegation no khana wi social media ba bukha udrum nai dong obon bage entire sini the general public all segment of population sini borok untung kun borok untung over totally fabricated sini TRIPURA Mothani image no sakhanen bage confuse khanen bage ne kaisa abo koglam atajak abong koglam tabo spread khlakya abo design khlaijak abo no bishasta khledi abo sini ungkobo jengma tonnai je बुबुग्रानि जे चाइतो मंगो कॉन्फिडेंट मा तंनाय आपति conspiracy ni kokrono खुंजो नाय उइनाय सिनि थानसने लामाव जों तंनान जागो जतन तंहा के आबो काम मेरे प्यारे देशवासियों आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जोहार नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेमा साल बारार हा कतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमि साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लायजानाय पान्दावो हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरो मानजानाय
Pandawa tongnai siri sitini thungmung rokno khobui indigenous food stall. खुलुमखा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हादरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हादरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ ईस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनो जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो फायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय अरब सावो जे opposition ang naningkang kasi political science map po na the 9 political science map po जे opposition rule ta mong na ang tini sara mo sung bono nga sung taw bin han political mane birudhi bahke rule khai sung mas sung sinai political science ng katal kama po sa class 9 mas sung mas ta ano sung shia ma ko sula tini sa jora Tipra Motha opposition rule khai ni khai but ang kasi bono boy da khai na mo sung Tipra Motha alu dambari mani bagai protest khane mo Tipra Motha pias damban yang bagai oh Tipra Motha protest khane bagai asia Tipra Motha nasib nu bin ideology tongo mogreta Tipra land Tipra sone permanent solution bagai se oh Tipra Motha ase mani actually je 2-3 din sekang je kaisa social media o je viral langkha mo viral o fresh nukha jate hin je koksil jamani je Tipra Motha BJP ni B team hayake chini Tipra Motha ni je opposition leader चुप पुनो कॉक साया असेंबली वो पुनो अपोज खाया ने जे वायरल मनी मो एक्चुअली बेले चिंग तो कॉन्डेम खायो मो बेले सिनेमा सिंसा नि सिंसाय मानो एक्चुअली साना थाका के किसामा हसिनाय जों एक्चुअली नाइन दि जस्ट अबुक Tipra Motha जों द सेकंड लार्जेस्ट पार्टी आर Tipra नि इतिहासो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी मोन पहिला जे जों जे 13 जन ति अपोजिशन फाइकाव बेले ककतर আর যত মিডিয়ার অন্থানি প্রুফ দङ Tipra Motha যে ফ্র অ্যাসেম্বলি আসখা যে 2023 नि পরে ফার্স্ট অ্যাসেম্বলি সেকেন্ড অ্যাসেম্বলি প্রত্যেক সময়নো जों गभर्नमेन्टनि एगेन्स्ट जों जे गभर्नमेन्ट सामुं जाया खामनो जों प्रटेस्ट खाइ फायो এবং বাস্তব যে इन द मीन्स अबया जे अपोजिशन हनै जे सरकारनि जे कोन जागा अपोज खाइ नाम बगि जों अपोजिशन दंमानि यो सरकारनि जे जागाव जाया दङ जों आदागो अपोज खाइ फायो আর साना थांगांगै ताबो तिनि Tipra Motha नो যদি BJP ni B team kangke oro to Tipra Motha to not only opposition leader even bubagra tongo jago bubagra lead khai tong that means nung bubagra blame khai mani kalai tong to chungoro sai sai nugui tong jom hai kaisa je o je allegation famino সম্পূর্ণ জঙ্গে চলেবো কন্ডেম খাবে এবং Tipra Motha ni একমাত্র যে পার্টি যে তিনি গভর্নমেন্ট মানে গভর্নমেন্ট এগেইনস্ট একমাত্র মুভমেন্ট খাই মানো গভর্নমেন্ট এগেইনস্ট একমাত্র Tipra Motha বাসাই নং নুখনা थांनाय 13 अक्टोबर जों जे जागावो खुमुलुं हाइ जागा जेपि नाड्डा फाइ पन्दसे बरक 5000-10,000 कारिमेया जे जागावो Tipra Motha तिनि आफ्टर इलेक्शन बोसों तिनि 50,000 बरक तै जों गेदारिं खाइतो न नुखना Tipra Motha मन सिगां एडिसि बन्दा खमनि जे म अमाय सक्सेस एक ऐतिहासिक जों रचना खाइतोमो जों अ जागावो तिनि बाहायके Tipra Motha जे BJP नि बि टीम उइमान आं तो बेलेवाना मा सिंसां जाखा अकनो कन्टेन्ट न खानावै আর তা কেসো জায়গা চিহ্নগো যে অপোজিশন লিডার চুপ নি বো যে 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 খাইকা যে এলিগেশন তো বুখা যাই হোক ববিনি খানাইপান তো বুখা জেসপান তো বুখা মতো বব খরচ মিডিয়া বব তো সাইমানো যে নগুই মানো যে চিনি ওর নাই নাই খেতাবো যে ফার্স্ট চিনি অপোজিশন লিডার নাই তাম খাইকা বো যে ফ্রো রথ যাত্রা ফ্রো নুখনা কুমারগত 6 जना বরক যে ডেট ওংখা সাবসং ককটি সাকা opposition leader एकमात्र कोकटे सौ पहिला फ्रो गभर्नमेन्ट जे कम्पनसेसन থেকে শুরু খাই और तो बकुल Tipra सा वांसा नायाबले जोंगो जगा ब्लेम नुखा जे आलु दाम बारि मासे पियाज दाम बारि माने कोक साया गसे ब BJP नि बि टीम थांगो opposition leader बोताम साया तंखा तिनि जोंनो असेंबली हाय एकटा पवित्र जागाव थांबा सबै 10,300 नि कोक साका GRB तिनि कोक साका साब साखाबा थांनाय जे CPM 2018 to 2023 जरा जे 16 जना
যে MLA তংমানি ইয়াগুলো যে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার যে অপোজিশন লিডার তংমানি কক থাইজমান সালিয়া 5টা বছর রাখেন লাই হরকা আফ্রিকা kokpi সেমিয়ং তিনি চিনি অপোজিশন লিডার जों সানা থাকাঙ্কাই ওয়ান অফ দ্য বেস্ট হানজাগোসন মো শুধু তিনি ত্রিপুরা মথা চিমিন ছায়া ইবেং রুলিং গভর্নমেন্ট পয়েন্টসিম মাসাও যে চিনি অপোজিশন লিডার ব্ল্যাক কক করম এবং গভর্নমেন্ট যে কোনো জায়গা বেকায়দা খিলাই থানি 1 নাম্বার এবং তিনি শুধু ত্রিপুরা জন্য ফাতারও বহাইনো তিনি চিনি অপোজিশন লিডার যে বরমনা অনিমেশ দেববর্মানো যতন তিনি সিনি দं ओंखाय जों नुखाना जेता चिनि एसेम्बलिनि सेकेंड टाइमो जे जादबलाल नाथनि जे पर्न फिल्म जे नायै त्रिपुरा मथानि ताई अपोजिशन हंतो जों इवन एमन खाके ऐतिहासिक कासे रचना खाके जे अमहाके मुभमेंट खाने नांखा गवर्नमेंट किन्तु बाध्य मांखा जे एसेम्बली जे ट्रेजारि बेंच बाध्य मांखा जे बनो एकटा तदন্ত खाने निबो आजागा नुखाना चिनि 5 जना अपोजिशननि टोटल MLA रो प्रतिबाद खाइमां सस्पेंड खाइजाक आमनि बिसिंगो खरकताम मखा त्रिपुरा मथानि के त्रिपुरा मथाना बाहायके बीजेपी नि बी टीम हिन साइमानका बो संपूर्ण कासे एलिगेशन का संपूर्ण अब बेसलेस कासे तुबि फेमिनि गब्र जोंको निनफानो पाब्लिकना मन सावो अब जोंको मतिफानो गसे नाजाननि कक गब्र जोंनो गते साइने हाय और तो गोबां आं तिनि बिनि भिडिअ नुखा चिनि समीर बाबुनि भिडिअ नुखा तिन लास्ट अब आं सामाया अब पाब्लिक सामा जेनि सो और आं बिनि भिडिअ क्लिप दं आने जागोबो दङ आनो बेखमा भिडिअ क्लिप रहका और बसावो जे अपोजिशन अंगना निगंगे कासे पॉलिटिकल साइंस मा पढ़ने जे नाइन चिमिन पॉलिटिकल साइंस मा पढ़ो जे अपोजिशन रूल था मंगना आं तिनि सारामो संगबनो गे जोंता बिन हाजे पॉलिटिकल माने विरोधी बाहायके रूल खायजों मा सोलोंसिनाय पॉलिटिकल साइंस जों कताल खमा पढ़ेसन क्लास 9 जे मा जोंलासिनाय ता तामो जों सिया मा खबर सिबले तिनिसा जरा त्रिपुरा मथा अपोजिशन रूल खायनो फायदों बाट आं कासे मनो बयदा खायना मुसुङो त्रिपुरा मथा आलु दाम बारि माने बगै प्रोटेस्ट खाने बय त्रिपुरा मथा आसे पियाज दाम बारि माने बगै अ त्रिपुरा मथा प्रोटेस्ट खाने बय आसे त्रिपुरा मथा नासिक मु बिन आइडियोलॉजी तंगो मग्रेटर त्रिपुरा लैंड त्रिपुरा सनि परमानेंट सॉल्यूशन बगैसे अ त्रिपुरा मथा आसे माने खार नोंबनो जस्ट आलु दाम बारि माने प्रोटेस्ट खाइलिया पियाज दाम बारि माने प्रोटेस्ट खाइलिया ने नोंबनो बीजेपी नि बी टीम हिन मानसिना हायदा आं जस्ट बनो क्वेश्चन खंगा ताबो बसाव जे पब्लिक साइड दंनि पब्लिक नो आं साना मुसुंगो आं आसा खालामो पाब्लिक तो कोनो आमति सानानै कक गैया गे चंगर साइसे नुबै दङ जे अमहाय एलिगेशन तु माने सम्पूर्ण मिथ्या एवं बेसलेस एकटा एलिगेशन दुइ फै कादै जों साइमानो जेटा त्रिपुरा जगो त्रिपुरा मथा अमने एकमात्र पार्टी जे त्रिपुरा सनि कक साइड दङ ताबो जे जों जिनि डिमान्ड तिनि जों मुभमेंट खाइ दङ कारण त्रिपुरा मथा कासे मुभमेंट और आं तहे एलिगेशन बखानाका जे जों केबनि शत्रुया बो साइड दङ जेटा जों केबनि शत्रुया जों बीजेपी नि बुया आलादा पार्टी नि अकक ठीक जों आगे बसाव जे अपोजिशन हंगन जों जे जों गवर्नमेंट जे कोनो सामं काहाम जों अपोज खायनाय आबो चिन तिनि आइडियोलॉजी ओकर जों सावो जे चिनि अबनि मेन चिनि आसेमन कारणखा जे जों चिन त्रिपुरा सर डिपेक्ट खय तंखा अब क्लियर नांनाय जों तिनि त्रिपुरा मथाना साव बी टीम हमबा चले सान थांगांखा साव बी टीम हिंगांखा अब सीपीएम नि किछु नेता र त्रिपुरा मथाना ब्लेम खय जे बीजेपी नि बी टीम नि अनेक समय जों खा ना आशा खायो अब आइन हयते पानो फाइमानो अमहाय एकटा मन्तब्य जेटा चिनि त्रिपुरा सावनि हामखलायाव बादाङि बासो कारण चिन नासिक मुंखौबन कासन दङ जे जों चिनि तिनि हायदिनो इन अरनि अहानि त्रिपुरा सावनो अहानि इन्डिजिनियास नि कासे परमानेंट सॉल्यूशन जों नाय आनबै जों केन्द्र तकमा खायो अनेक समय स्टेट जों तकमा खायो अब स्राय नंगो जों कोनो ओपन सिक्रेट कोनो प्रक्रिया जागो बुबाग्रा जे जागो तङै दङ बुबाग्रा कक साव गवर्नमेंट मीन्स अबे जे बीजेपी नि बी टीम थागाबदि जों जे समय जों फाइट खायो जेताबो चिनि त्रिपुरा सावबै जों फाइट खायो दं region tamang na ulo ko saudi yak tongman mas ko political party yak tongman ni thinking bai abo to saiman ya tobe khai sabab indicate khai dongkha hoyto kono chokran to tongnai abo khai jini kisa doubt tongo karon bo chini boroni je thamsao je त्रिपुरा मथानि बस्कानि जे achievement no ekta bada khanyani bagai kaise chokran to ekta chaos ekta onkhari rimanu nadi actually abo to public to jonogon saimanu bo silchajakmano je त्रिपुरा मथा बीजेपी नि बी टीम थांगा अब कोन कक इन फ्यूचर ता मंगा बांग साइमेनो साइमिया इन द मीन्स अफ जे त्रिपुरा मथा जे बी टीम मन कोन प्रश्न इक जों जगाबो साना थागा जों साइमानो जेटा जों त्रिपुरा मथानि जे चिनि जे पार्टी अबनि बिनि एमिन आइडियोलॉजी दङ जतनि जों चिनि आइडियोलॉजी दङ जों चिनि सामनो जों खायो इन द मीन्स अफ जे जों बीजेपी बी टीम खा बा चिनि और जे एलिगेशन तुबखा मतो सम्पूर्ण चिनि पार्टी नो ब्लेम खाइमानि दङै दङ
আর ন নুখনা তাকসা জাগাও কালামো जों नुगो जे জাগাও তিনি जों প্রেসার নুখা ও বেলায় মনি কথা একটা মানে তামান সানাই বনো চেরা বেসা থাংमा हाय চিনি দারনজিত যেটা চিনি অনারেবল MLA বতামসা চিনি দারনজিত জিমিसे सामुं खाय दङ ते बाकी खायलिया हमनाव सियाबा नां सासिन जों मानो दारनजित सामुं एक्सट्रा खायनो दङ गाहाम खाय दङ we are accept we are proud for him gai bosau Tipra Motha abar puno kok saya Tipra Motha abar bitim ga chini daronjit bo honorable MLA bo to Tipra Motha nim ble bo phatani ble na go jaga bo na di content bo jaga thang soi dongi kha ga o content actually of totally ekta mane oro chini bisingo ekta sekagna ni kaisa ekta chokranto choli domo srai side jagota ani wansok mani kamakin nugo kan bagai ang jonosarono chini public no mon sanamo sunggo কিছু কিছু media rok actually obono অন্যভাবে খাই মানে অন্যভাবে খাত লাংখানোর চেষ্টা খাই কিছু কিছু মিডিয়া নি সামনে এই আলকা মিডিয়া রক সাকে তো আছে এফেক্টিং গলা খাম যে মিডিয়া নর বিভাগে দরা কাইসো লালাই কাহাম আর তো কি নর কি সংসদ আর মিডিয়া ন তাও খাচ্চাকে নর নি কিন্তু সমাজ বাহাই মা তমগো দেখে আলকা কোন জায়গাবো কত কনস্পিরেসি তোমরা মানে বাকি কোনো না অ্যাকচুয়ালি আমতে ইয়া চিনি সাপোর্ট দङ ইয়া কো গিয়া Bangma channel chini support bo tongo basin channel saje ya amti bo tongo that's not matter je boro content to kha a content ne sum follow khanin dorkar atta kaisa ang media rona maso barbar chung nai nai di tini sana thaka angke ang nogo khabangma MLA rona blame khaijago jeta opposition ni MLA ro ani constitution কয়েকটা খাম হয় chung MLA rona blame khaijago কিন্তু ani jongpui jolo tabo sub division মানে প্রায় 12 বছর খাইতো sub division hospital করে sub division চিনি কলেজ করে তবু চিনি সাব ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট করে মানে সাব ডিভিশনাল যে দরকার চিনি সাব ডিভিশনাল চিনি সাব জুডিশিয়ারি গতাম নাই বনো সাব ট্রেজারি করে जों तो कक रेस नि खाइ फायो सब समय नो बट गवर्नमेंट याव साबनि फेलुर साला अब के MLA फेलुर आं MLA मन कखर वाइफ संखा कयमा संखा मा ओनली 7 मा बाक्सा बाक्सा मीडिया रक अबनो जे कन्टेन्ट केति हो जे MLA कोनो सामं खाय MLA तो कोनो लाभ करे अमथो कन्टेन्ट ति फायो ओमफ्राय अबनो आं सानामो संगो जों जदि मीडिया जदि फोर्थ पिलार दंखाय जों जारा गवर्नमेन्ट दंनाय गवर्नमेन्ट जत किसु मेकानिजम यूज खायो गवर्नमेन्ट मेकानिजम अपोजिशन MLA जस्ट साननाय प्रतिबाद खायनाय जों अबसे गचिनि स्कोप बरफाय एसेम्बली थांग चिनि स्कोप फायो जे अबनो प्रोटेस्ट खायनानि बा अबनो जों डिमान्ड खायदोंनानि चिनि सुजुग फायो एसे एसेम्बली थांग जों सानानि गैनरक साइमन जति साइमन जे एसेम्बली Tipra Mothani कुनो MLA तापसा जरा आसुगै तो निया 13 जन आन बिसिमो 13 जन जों एक्टिवली जतन जों कोऑर्डिनेशन बे जों सामन खाइ फाय दङ अरको के बसे खायो गोबां खायो आबदि कुनो क्वेश्चन करे गै अर बाक्सा बाक्सा साजागो जे 13 जन MLA जानजार कन्स्टिट्युएन्सी हो बो बिनि बेस्ट बडी दङ गै गोबां सुबा माने कग्राबो फायखो जागाव आं नुखा जे पनासिमि सुबाय दङ हाय दङ एक्चुअली आं सानाम संखा मसे केबो सुबालाय थानो media telang सब समय रां याफामन जों फुनुगै मे एबं फुनबो कक गया बस नायनि गुगल ताबो तो बर रक रां थांग जों सुबाना नांगिया अनलाइन जतन ट्रान्जेक्शन गाबो अमरनो तुई একটা ইস্যু তুই ফেনে নাবো আনি মতেকে বো সম্পূর্ণ একটা চক্রান্ত দংইমন হয় ওয়ানসো কথা আর অমকা ডিভাইড এন্ড রুল খাই তমনি ক্লাই চিনি বিসিমবো আজি আं কয়নে যারা আমতি কন্টেন্ट তুই ফাইনে रखनो जों ताबो थानजानानि जरा थानजान जराव जों निजे निजे जदि सबाय लायखेनकै अबचिन बाय किन्तु गाहाम आं ताइसे सानमो संगो जरा ककब्रोक मीडिया स्पेशली जों ता बे ककब्रोक मीडिया जों प्रमोट खायलाय जे जागाव वानसारनि मा सानाय केता नन Tipra सा जरा कक सानाय दं बा नन ककब्रोक कक सानाय दं बरक सब समय नो चिनि ककनो बरक तिसाया अबसे मेन इश्यूज अमनि बाक्से जों चिनि ककब्रोक मीडिया जों इम्पोर्टेन्ट बिहो किन्तु तिनि जों ककब्रोक मीडिया इम्पोर्टेन्ट दिमन यागलो बहायनो अब दखान बागि सामुं खायनान थांतनि अमाइके जदि बरकनो माने हयरान खायनान चेष्टा खाय दंखै काजे अमनि विकल्प बरक वान संनाय हेस काजे अमनि विकल्प बरक वान सकनाय कारण दाबनि बरक बासो चें रांगलेया जे बरक ताबो जतनो एजुकेटेड बरक जतनो साइमानका जे तामु कबुइ तामु चेंग्राबो जतनो साइमानि थांगा हामबाय पार्टिकुलर MLA लीडर of KOKPIN याबा alka issue mate chigal issue mate participation president kai no president kai chada man to be man याबा वो issue mate काबू cooperation president responsibility तरमाने अब की public of one shop mana ni kaisa party seni chal jara wo ni ek point tokna amti ya जों अमनो आसे लेभेल जों तलांनिखौ कारण अब जों जारा
reaction na nai to rin tomo public scene tomo changa so mati chikon kuni shona so borok changa so thana musunya karon changa so om hairom no tei chin khaini bo tin motive buya karon chung tini nasik mong kaisano tongo je Tipra sarna bake chung একটা পার্মানেন্ট সলিউশনে সেফগার্ড নাই আজাga সিস্টেম দङ जों केबनो माने ताहने बनो रुतु ग्लायै साबसाया आजाga जों थांलायग्रा आरो जे नासिं मंगासिनो दङ जों जोंनि बरनो जों बाके सेफगार्ड নাই কনস্টিটিউশনাল সলিউশন বাকে जों তুই ফাইমাनाय অবশ্যই নাসিক মং অ জায়গাবো যদি কেউ বড় চলন সাজে একটা जों কোন খাইনেন করি বা চিন নাসিক মলে আলাদা চিন আইডিওলজি দङ আনি আইডিওলজিনে ব হামজে একটা কোন খাইনেন করি না কারণ চিন আইডিওলজি কাইसन दङ যেটা जों बाहायके কনস্টিটিউশনাল সলিউশন তুই ফাইমাनाय अ Tipra sarna जों बाहायके सेफगार्ड माने अबन चिन नासिक मुसुआसु आमबागै जों केबना जों ब्लेम खाइनाबो थांगला केबना चायनाबो थांगला जों आरो जदि ब अमतिम खाइ तंकांकाय अम रिजाल्ट बो कामगन माने बिनि बो हाय Kau sering nungguin manka, buaya sudah kau sana itu, open pay reaction sana itu, kau cuma awal hanya rumah itu, information case itu, kalau mana ki, oh isu nanti, tapi awal hanya itu, kalau reaction sana itu, kalau tu nanti information case, baik macam case itu kan orang itu. Na kok kai soal tolak patron nu kerana orang tu no, karon soal tolak patron buam ti neng khabo bo, biang thangi biang sa sai meya, atum hanya bawa na blame kayo. borok saw ni saw jaga जों नुखा जे बिनि जे लास्ट नि जे कन्टेन्ट नुखा अबा आं सामाया बै सामा सिनि अर नुखा न आरो तंगले बिचिनो भिडियो दं जतन अबो कि बै सामानि कक दे ना बस सामानि कक अर सासे दं किन्तु कन्टेन्ट बरक जतन बरक बुकाया गबा आं ताव न खरकसा बरक बाय जाहायनो एलिगेशन तुइ फेकिया फना साबलाय क बै साव साके दं नबा अमतो একটা অথেন্টিক ডাটা মান নাই বলে কারণ বিনি মিডিয়া তুই বিনি চ্যানেল তুই যদি লিক মানে অবন প্রেসিং খাঙ্কা অব বিনি আরো ন ডিসক্রেডিট থাকনাय এবং বিনারनो কিন্তু অবনি রেসপন্সিবল মানে রেসপন্সিবল অবनो কিন্তু গবত নং হানি বৈশাওন সাকে দংলা বলে তাও তো রাবো হাই পুলিশ আমানি কোনো প্রুফ লিসার জরা ini publish jora tino lubi man proof da khain abo to bosi seman jenai bo boroti hekia o parro thangde sung phaiga semia ang tasin pui daun saka o content boroni phainga o content kamo cpm content phai অনেক সময় সিপিএম র বাসনা দিও যে বিজেপি নি বি টিম Tipra Mothani কিন্তু অনেক সময় সিপিএম কিছু লিডার কিন্তু সাও আঙ্গা সাও কন্টেন্ট অরেন ফান ফাইমন অঞ্চল তিনি একদম নাকমানি একটা কক সঙ্গা বাগৈ আবার একটা লাইবোমা সেকেন্ড লার্জেস্ট পার্টি অর ini 13 জন MLA ngai operation achukjak leader bo Tipra Motha party ni no ni saimano opposition leader sin bong onemes de borma ke jebabe sini borok kaisa asawoi একটা sini bong ni musuk mani একটা mukti mana musuk mani abono musuk ri jotno subawoi 13 জন MLA sambahaka 13 জন MLA sanamani yagulo যেফুরুত এসং 13 জন MLA পুইলা বিধানসভা পচেংপুর নসং চিনি Tipra ইস্যুনতে চিরি খক্কা গোबां হইছে মা খাইকা কে টেবলি সাগরও মা কাকা ইস্যুনতে আর বেবাক তাবুংনি বর্তমান সরকারনি বিরোধীনো কক্তি সামানি নাংখা কে বিরোধী তাবুক যে দল Tipra Motha হানি আচুকি টংয়া মেন বিনি নাহামুংনো Tipra ইস্যুনো তুই তামাকে বিনি একটা পার্মানেন্ট সলিউশন মানো নাংনাই হেনে বুবাগরা যতনো থামচাপ তুই তিনি সভা নখমানি সভা তিনি বিধানসভা চলি দं তাবুক খনাকা খরকসা প্রেসনি বরক ন রিপোর্টার খরকসা বতাম সাকা Tipra Motha no বিরোধী পার্টি no BJP ni B team ni samani ini belai ke abo khawa dukho nangka abo ang simiya joto Tipra joto lukurang no bo khawa dukho nangjak tangka omai kok kharama bagi B team samna han tene BJP bai alliance ke sorgar dong kala abono alliance party abono B team ni saimon ke BJP bai election 2023 বিধানসভা ইলেকশন বিজেপি বাই ফাইট খাইনে কিন্তু ও জায়গা 13 জন MLA গো আবার সিপিএম বাই ফাইট দিয়া কোনো কংগ্রেস বাই ফাইট দিয়া ডাইরেক্ট বিজেপি বাই বাতাই ন কিন্তু ও জায়গা 13 জন MLA গো আং বাচামা জায়গা বিজেপি ন হারি না MLA গো বাকি বিজেপি বিটিমং নাই বিজেপি বিটিমং কে তো
bazawi chen khai sati chen ongkese abono bitim anike musang kamu BJP no kebangma bulbai mesini no tino jaga MLA ang simia kebangma BJP ni prathi no mesini no kintu MLA ngon ke bahake bitim na kalai ka haino piago kemana nawoi ributa hanai khaikeno bo ributa nang thai aise ributa nang ke binora data tong nang nai kok sana sekang beba kisu sukurbai chaimana janang ke sabuno ributa nang ketang ka ke ributan thani beba data tong beba bo siu ga bo saina romna ni bagise bono mokol phongna bagise ributa rok ni samung ke ama hai boro rok ni buku kok khanawoi belake boi wana zakha enke wansuka je bitim mani eto bosor kebini bitim ini samung khajak na hematong aweno bitim ni buku buku phayo enka belake sayam bitim engna ke apani puru prudi porong phogdi data soh kare omteke hani phunugai ampori bitim hini sana nang mane kintu kuno ekta kre tabake khanaka angnugia ko just sajingo khanaka abo buisama baise okok masai so ke o je samani sajinga tini punggo ekta ano sungpuru masaka abo bini ko gya bono dagi nai tong abo bini ko gya bono buku ko tugui de matong bagise bo sawne ang tini sama tong abo phang ke tabo srai ke nujanani phang tong ani wangsuk mangkaise ke bo ucit tabo ani wasmote bo ucit kalayo saboni dagi mangbai bo okoksa saboni buku ko tugui mangbai okoksa bo tini srai ke lukuni ko sango sawoi bini sampai chang okok masone tini khoma sana nang haije থাকে সিমিসি বিনে একটা লামা দফা বা তিপাসা যে সমাজ যারা ইন্টেলেকচুয়াল হিন্দি স্টুডেন্ট হিন্দি ইয়ত হিন্দি পুরি হিন্দি নন মাপ খাই নাই গে উচিত জরা তংসিনি ন বাবনো সেরাইকে সামনে দা ঘুমায় কক্সা ব সাকা জানাই কে যেভাবে ইস্যু তি বিধানসভা দিশাই দङ সাইজং পুলিশ সম্পূর্ণ নরক সাকা বেঞ্চ তাং মাকা গভর্নমেন্টनि বিরুদ্ধে তামনি खरकसा MLA हामिया बिरु नायम बागै जों माचिरे खका कक सामने सिंनो कक सामने जरा सरिया के सिनि कक खनाना बागै टेबल मा काकाइसे बुसक सा सा साइमे आइसे सिनि कक न खना यांगनो जों टेबल कानन बायद मांका सस्पेंड खायका लास कक साइ आबनो उइद्र खायका का रुमान स्किल तिबा जों हयचय मा खायका हयचय खायै गमा जागा खायै जों कक माति साका के सिनि kogo bubagara sangno dagiu kok sabung burum isu jekun isu no kok sabung burum sini borok diplai sin borok ni permanent solution bagai gera tepalan abangi namane kok sani itu sini joto MLA jekun isu no kok sabung burum no sini permanent solution rudi gera tepalan nei kok mati saw abani karon sing dofan bagai kok sana bagai songo sogiyo di pasarok lukurok di pasane kok sari hini oro rohorong ka bin bagina bong bagina sing kok saito bahaki bitim hini boro nukha gabono sanamu songo bitim mang phaimani borok na hema tong buni bitim ni samong khani bagina bupuno bitim ni wanso je borok bini karakter obong no omhai karakter ni wanso go ang sijaka gabono belake saya sini LOP sini borong gonang onimes debroma jebabe kok sawo একটা লাইভ মানে সেমানো जों आगिरावबो बिधानसभा हाबै नुयाफानो जों नुगो निउस रग कमा चेनेलते जों नुगो बिरोधी नेता कक साकामातानो हयचों लायो आइनो हम दंका हयचोंगे हाउस एकदम बनगुलुंगो एंके ताबुं जे बिरोधी दलनि नेता कक साकाके जत निलार का खानायथं बर्तामसा ब जे जुक्ति सरकारा सावो आपनो उत्तर नाय क्रेइं थामो के बनो उल्टा निनाबो जुक्ति tonggo abono manani nei masau ke omahai biroधी नेता sengma kaise ke omahai bo dokane kok sai tongo ke omahai bongna se जों दिनै बिटिम दिनै bo kun kok tisayani sai dong engke abang sana songo belai ke abo wana singcha abo actually sini tipasa hamsang mani no kana nangjagai bini saksak subida ni bagai hamsa bayangke bini saksak subida tongna haima tong engke
बाक्सा नि जे उकलग बिन उकलग के तोहाके बिन पॉलिटिकली सुइदानि प्रफिट नि बागै न खायकरा हेमा दं थांजा तंके अ प्रफिट माया पॉलिटिकली बिनि फायदा आंनि न खायमा हेमा दं अब स्राय स्राय अब नुजाक दं टिप्रा मथानो बीजेपी टीम खामानि तसे ओनलि सीपीएम नि बखते सिनि से खानामान बेटाबो ओ कोक्टमा थुननाय सामानि उखुगो ओ पार्टी नि बा ओ लीडर नि याक दंना खाना पीएम दिगिनि नि इंडिकेट अब तो सीपीएम बी टीम हिनि सागा तो मथन के बिनि कलको सीपीएम हने आं डायरेक्ट स्राय स्राय के साइमान हाइसे इनका बाके कॉकबिली अब कैसा वान संगनानि व्यापार कालायो सीपीएम बी टीम हिसाब बीजेपी ने के बो बी टीम हिसाब के इनके बो के सीपीएम ने बी टीम के सामु खाय हम हाय इनका के उकलको अब कॉकबिली मा जेहेतु गोबां मा राजनीतिक दल गोबां नेता दिनो उकलको याक दङ थानसना सबायना बागै और थांता बाके वो पॉलिटिकल जेकोनो पॉलिटिकल पार्टी ने फायदा नहीं तंगना बर वान सुमानी किंतु जेसकपानो सादी सराय सराय के जतन साइमानो और थांचनो ताबो के सबाय मैया और थांचा सबाय माने काछानो कारण सिनि बुबागरा दुई दुली तमा बागे तेबासानो आबाने और थांचा सबाय मांगला जापान सेसा खायदि उल्टा ब साखसे नस्तन थानाय ब साखसे बायनाय तब थांचनो सबाय मांगला ने वानसु विधानसभा मुंसाफान कक्साया अपोजिशन पार्टी नि लीडर अपोजिशन पार्टी नि एमएलए दं 13 जन एमएलए न लाचिमु बजाकमा हाय मातो बाहाय मातो नंताबो प्रक्सा एमएलए नि आबो कि कुबुइ दान र कि खायसाफान कक्सानि द मीडिया र थानि त प्रूफ दं जे नरक लाइबो मावो दत नुगना मतो खायसा बिउडी पार्टी नि हासे गनाखै उनकी बेन सागाव का सामान्य नेशनल मीडिया र बसो डेलिकास बबो हायके नंथियो मने आमिया बनो सानमु जोंगो जेबाबे एकटा लाइव बुमा सामजाका तामिनि सुनोतै सुति बासनि सुनोतै सिनि जत एमएलए नि ताबो गंमा अंगोतै रेकर्ड टंनाय बु एमएलए बाहाय कक साका अब के दफान बागि कक साया मुसा केबा एमएलए ततका हुनुगु दिन सादि हुनुगु मा के बनो मासा नाय लुकुर बेबां नाय दं हाय जे सि दं के जेबाबे आं निजस कक साका अपूर्व दफाने कक मासाव दफाने सिने एडिशनल बाजेट नते मा साका बाजेट लहैया गाव बागिनो जों पार्मानेंट सल्यूशन नायो ग्यारान्टी पालन है खुद आं मा साका एसे गोबां मा एमएलए बा कक साका जों ग्यारान्टी पालन नायो पार्मानेंट सल्यूशन अब शुधु हने ने खाय बरंनो विबाद खाय उ सिनि जे एमएलए तंनाय रंनो बंनि पलति नसा खाई पार्टीना दुबल खायदिन अब सिमिसिन दुबजागा हायसे स्राय स्राय खायसे अब ने कलगा किन्तु राजनीतिनि अन्य राजनीतिनि उकलग याक दंग स्राय स्राय नुजा खायसे जदिना नों स्राय स्राय केमनि अंको ग्रें के साइजों सामाहायनो फांग फांग के फाइ अरो दिनै नों जे लामातै साका अ लामातैनो जाते नों लुकुरंनो माबसानै दिनै नों 13 जन एमएलए अपमान खायमानिया होल जत टिपारसा बुबागनो अपमान खायमानि काले खायसे अ अपमान किन्तु जत टिपारसानि सज्ज खायगला खायसे अ टिपारसा रेडी दंगो जदि माबसाय अंके जत टिपारसा हानजांगि ननो आव मा अंको आबनि कोने कमानो आबो लुकुरक सायमानि हायसे लुकुरक खाव चबि दं हायसे गाबैनो नों दादै जरा दंसिनि फाफाके कुबि कक सावै सावदागि खाय सावै नों लुकुरंनो माबसानाय टिपारसा नों अपमान खायगा अकक स्लाय स्लाय सायमानि हायसे जत लुकुरंनो कयनाय बिनि कमाय बिबानो तांदि थानसा तंदि बुबां लग रै तंदि हाकेसे सिनि पार्मानेंट सल्यूशन सिनि मानथाय माने हनै जत लुकुरंनो आं उनकोनि बिसिंतै आं कक कासाना मसो ओके केसा कक टिप्रा मथानो बीजेपी नि बी टीम बाते केसा पार्टी नि बी टीम माने अब तो इनडायरेक्टली सिनि हासेनि बुबा गलानो आकाल माने गलाय बबो हाकेनि बखावा अब खुशी सुरजामा हाय सुरजागि का बबो हाके नों हादु खुना आबन तो साजेंग साका टिपारसा जत आबनो अपमान साक साकनो जत टिपारसा साक साकनो अपमान खामे मातंगा तांगै टिपा मथानो हामे साका मीन्स अब बुवागना हामे साका तांगा टिपा मथन मेन न छिन बुवागना इनके बुवागना से माने पार्टी ना डायरेक्ट बुवागना नि हामे साले आसक्से किन्तु टिपा मथा हामे साका मीन बुवागना हामे साबानि बुवागना दाजु माने बुवागना अपमान खामे
bubagra opomanan ka means sajeng saka joto tiparsa opoman ka o tiparsa kini asuk tonglak abono joton tiparsa lukurongno koyo amai borokno seng sinena nangnai amai borokno seng ma sengnai senggei tamo pormantong neng tangi o jaga seng thanchangei sini dabi mana bagai lama thangtong o jaga neng tangi kebeng hani sila sila bono lukurok jotono thangai boring ting sikalang ting jap tam pori tonang ting jotono thangi bono rama dokar aise rama sengna dokar neng tamo nai hani amake lukurok kintu hakaya amahin khaini hani bini jolatong sin jodeno bo selai sayang kake lukurok kintu angge samana khaina hema dong ang tini kebangba yang jojo khaini meni okomang sawo jotono bukha tong thayangge jotono opoman njakani joto lukurok tipasorok kintu okomang saitong gabano tahu tulta je bini again kok sanai rong se boti permission yes khaini bahai ma to norok case khaila ko omting kake ba ang salmo song omting jodena khaini mo song tabo ang saka nang tabong khaide deise manongke tabong khaide di কিন্তু নাইগানা তার ning kok bai bose miltong oro ko kok milkring thanai che mangke nang khaide di কিন্তু খাইমে আঙ্কে তো সাইন কক সামে কোন মিলক্রি মানে শুধু কক সিমিসি কক সিমি দङ কিন্তু এত বছর নং যে লেপি ওই মখাং লেপি ওই যে সাজুগৈ নিনি অনুরূপ নাই দङনি কিন্তু অ কক সামেনো কিন্তু ফুনুগিরি কাজে আং তামো হাইছে ফুনুগিরি কাজ সেরা সেরা নুগা কামাই নাছে bo bahai kok kecam kok nai kok sicam nuti haste genangri bola toklan man mutta udru nai thanjano মানে থানজানাতে উদুরমুদ রং নাই নকো উদুরমুদ দংলা কিন্তু সাকসাংনা দুঃখ নাগে অপমান যাক সমিছে ngui dong কিন্তু খাওয়া জল যাক dong লুকরক তিবা সারক কিন্তু দুদুরমুদ লই আইছে থানচা dong আইছে নং হাই বরক জেসেক পানা তের মথানি বিরুদ্ধে মহারাজের বিরুদ্ধে সাইতং দি থানচা কেবল সবাই মাংলা খাইছে অজার থানচা সবাইনে নাইখাকে সাইজং সাকা বসে কমাই মাথা নাইছে আবাইনো থানচা নল neng hai borok kebang ma asai phai kok sapano kono thancha no kisapon lori mangala thancha tongnai lukurok jotono thancha tonga ang bisas bini kok bai kono mungsa bipan tonglak কিন্তু lukurok jole jagai bonok tami phirung monai abo si reding tong ya abo sai sen nukjang na haite busang मेरे प्यारे देशवासियों आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जोहार नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेमा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुंगै पालायजाखनाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमि साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमकी ओ पान्दा ख्लाइजाखनाय पान्दावो हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोंमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजाखनाय पान्दावो तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रकनो खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमगा যত লোকরনো ভুসকাংনি নভেম্বরনি 15 তারিখ 16-17 তারিখ চিনি ভারত হাকতরনি চিনি বিরসা মুন্ডানি জন্মদিন ও জন্মদিন নাহারই চিনি ভারত হাকতরন বিনি জন্মদিননি উপলক্ষে जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक चिनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो स्रिसितिनि जे चिनि कालचार मनो जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथुं जतनो फायना नंथुं आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय যতন বেলায় হামবাই তিনি পূর্ব চাম্পা ছড়াও সিমি আছেন পূর্ব তপসায়া এডমিনিস্ট্রেটর অফিসার রকবাই অল ভিলেজ কমিটিনি বিসিঙ্গ তামো তামো প্রবলেম তো কারণ সামুং দাংনাই তো সরকারনি পক্ষে অফিসার রক
ইঞ্জিনিয়ার বরকসে তাংনাই প্রায় সময় চিনি লোকাল লিডার जोंनो मालायखाय चाम्पाहर बाजार मालायखाय साव चिनी पूर्व चाम्पा छरा नोंलांनाय दै गोरै लामा हामिया कारेन्ट हामिया हाजार हाजार बरक जोंनाय मालायो कताल प्रब्लेम खानाव अ प्रब्लेम अनेक समाव पगो बिनि बागै आं चंखा जे जों जुदि एसडीएम बीडीओ डीसी रक बाय इंजिनियर रक बाय समस्त लाइन डिपार्टमेंट नि ऑफिसर रकनो तुई विलेजो हाबकाय नरंनि कंप्लेन डायरेक्टली सरकारनि दानि जों पुछग्रिमान है ताबुक जों पूर्व चाम्पा छराव म इंटरेक्शन चेंगनाय जेनि तुलासिकक ब्लॉक नि वीडियो साहेबर दङ मानस मोरा सिंह बिनि लगे लाइन डिपार्टमेंट नि पीडब्ल्यूडी नि इंजिनियर सुमन देव बर्मा दङ वाई एसडीएम तिनी फाइनान कक दङनि किन्तु ते कैसा जरूरी इंस्पेक्शन ऑफ माथांका बिनी रिप्रेजेंटेटिव चिनी डीसी साहेबर दङ डेपुटी कलेक्टर तारपरे दङ चिनी पावर डिपार्टमेंट नि सीनियर मैनेजर दङ चिनी इंजिनियर मनिन्द्र देव बर्मा दङ जों बाय तेबो सीडीपी ऑफिस नि बियां थाङा सीडीपी ऑफिस नि is a friend of mine in fact still bobo CDPO ni protinidhi ngiyo tini phaijak DWS department theke tonguchini kaku khorcho engineer tarpore bo doftor tongu RD rural development ni engineer boro tongu প্রত্যেকটা প্রবলেম ননর খরকসা কে সায়াই নং ভিলেজ কমিটি ni পক্ষে খরকসা বসাউ इम्पोर्टेंट जे डिमांड आपनो पेश के आ डिमांड नि बरसं तर कक सालाय खाने बेले हम आजुके अभी जतन बेले हम भाई तिनी पूर्वतक से बीसीओ एडमिनिस्ट्रेशन ते सीनियर लोकल जरा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव रक भाई आमचाइनी बरक रक भाई कयेकटा दफ्तर जों दिनै आलोचना खालामो जों बेयाव दं जोंनि तुलासिकक ब्लकनि भिडिअ दङ जों जोंनि जत लाइन डिपार्टमेंट इंजिनियार्स रक सीडीपीओ ऑफिस थेकेबो सीडीपीओ सं फाइजा दिनैनि मीटिंग किन्तु पॉलिटिकल मीटिंग नरगानो मालायखे प्राय समय साव जोंनि लामा आंगिया जोंनि दै नोंनान समस्या जोंनि अमक समस्या अब ख्लायनाय साबोबाय ख्लायनाय का सरकार एवं सरकारनि रिप्रेजेंटेटिव हिसाबै बरक अफिसार रक सामुदा वीडियो साहेब बरक फाइजाक और नरक बरनो दाबि जानोमा नागा आं कयेकटा कक सानाय आ कक हाय लामा नरक दाबि खैनन ब लामा 2-3 प्रकार लामा काचा रूट अब किन्तु पीडब्ल्यूडी नि काचा रूट हंगाबो ब्लॉक अथवा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट खलायो ब्रिक सोलिंग जराती रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एबा ब्लॉक खलायनाय अब ब्रिक सोलिंग न जखन पीडब्ल्यूडी न हैंडओवर खलायनाय आफ्रुजी किन्तु पीडब्ल्यूडी दफ्तर पिक्सनि लामास नाम आबो बां सिउ गतै सामुं तांते सिगा जखन नरक लामास नामबो लामानो मिनिमाम 6 फुट वारना नांनाय बा 6 फुट नि जागातै 6 मीटर ओ 6 मीटर खलाय रखांगे पीडब्ल्यूडी आबनो थांगिन नाहारबाय जुदि जों आसक लामा याकारियांके पिचनि लामा किन्तु उङै माया आबो मा बुजिनाय नि जा आइलति हिम थांनाय आबनो पिच खाइदिंगा बर खाइनि आइन कानुन दं तारपरे पिचनि लामा बो आरोबो दाल बिदाल इंस्टीट्यूट बरक नायो पीडब्ल्यूडी तो नायो पीएमजीएसवाई नि लामा तंगा पूरा प्रधानमंत्री नि ऑफिस থেকে স্যাংশন नङै फैयो
amti root boto ta bobo root klai engineer borok siu RD ni sabo faijak tini RD engineer okay lai diko গ্রাম উন্নয়ন দপ্তর নি ইঞ্জিনিয়ার বতিনি ফাইজাই নরক পারা বাই পারা হিমলাইমা জাগাবো অনেক লামা করি হিমত গিয়া তো আবো আরডি অথবা বিডিও সাহেব নাই নেই जों আগরতলার যখন ফাই হিমবো जों বুঝিও অর লামানি অবস্থা বাহাই আনো মালাইখা নরক আনো মালাই যা সাকা আসুক বাই পাই আই অর ভিলেজ চেয়ারম্যান তঙ্গ মেম্বার জক তঙ্গ চিনি ডিভিশনাল লেভেলও constituency level zonal ni chairman vice chairman tongo sub zonal ni chairman vice chairman dok tongo village chairman dok tongo norok jotono proshashon bai nangi ma tongo borok to sin bagin samung tangna bagi thai kintu chung borono phunugi mar nai borong nai ar lamano amtike dabi ta khede ante kese samu mutu sorini si rahe ke lama snam ke bhai ke ing nai yang ti bo lamat langni yang ti bot langni আবো খনাং সরকার চালুকে আবো মাই আমতিকে মেইনটেইন খাইনে নাই ত্রিপুরা রাজ্য আং নুকা রাজ্যকে চিকন লামা বাংলাকে শীর্ষক বাং খাই আমো হাইঙে বলে বুইনি হাউস নুগো পুইলা লামা রেগ্রাও লামানি কিনারো নক তাংনানি পারমিশন দু ত্রিপুরা কামতিয়া নং নক তাংখা তিন পরিবার ওলো ফাই দাবি খাইপাইনে আরো কারেন্ট মাত লাঙ্গে তিন পরিবার নিবাগি 3 কিলোমিটার কারেন্ট সিগন্যাল বুসুক বিনি খরচ जोंहाबो मावान सुनाय आंता हाय कक सागाय बुइसानाय बकी बिरोधी देन ब सरकार बुजंग मानि कक सामो जों दाबि खायनेन पान्तो दाबि निबो कैसे जुक्ति दंना नाय कुनो जागा केबो साव बिदु साहेब न फाइगा तो रम बुना नाय रम बुखे बुजां नाय बिन बाहान दुखु मान नाय किन्तु चिनि मान थाय बुसुक जोंहाबो मासिनाय तिने आं कइनाय जने जने सालाइमान स्लाइ नरना आगिब साजाक नंगनि विलेज नि पक्षे खरकसा बसावै बब सामु ताबुक डिमान्ड दतु आबन पर लाइन डिपार्टमेन्ट बर खानानाय जों आबनो खानावै बब क्लाइनि बरं सावानाय दैट्स इट थैंक यू मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेबा साल बारार हा कतनी जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमि साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजाकनाय पान्दावो हास्तिनि सिरिस्थितिनि रोचाबुं गोरोंमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रोचाबुं गोरोंरक मानजाकनाय पान्दावो तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रकनो खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमखा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबायनि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लोकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो फायना नंथों आस्थाबल हामनाय खुलुमखा मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेबा साल बारार हा कतनी जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमि साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजाकनाय
Pandawo hastini siri sitini recapung kerengmai baksa utor shalka hastete Bangladesh ni recapung kerengrok manjaknai. Pandawo tongnai siri sitini thengmung rokno khoboi indigenous food stall. खुलुमगा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नवेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हादरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हादरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो फायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय नेसम kokphiroklaikha slogan बेदों तब kami amsai बिदालाय गोबां kokphiroklaikha kami amsaयो जों बेखौ सालायो सिनि जेरायावसो सिनि फिनांगौ जायो 근데 तब kami amsaini बिसेसयै kami amsaयो नि बर' बिसिङाव जे सामुं हामजाबाय गेदालै फिनां अमरै दंमानि आबनो नि काउन्सिल रासा हदाय हाबखै বিভিন্ন হদা দं বিভিন্ন সোসাইটিनि বিভিন্ন आमसाय বিভিন্ন डिस्ट्रिक्टआव जे अमहाय बयर हामयाङै दंमानि आबोनते न काउन्सिल किता सदान सको गसलाय गाहेबा तामो इनिशिएटिभ ना हाजागनाय कारण तांगिन केनरक तो आबो काउन्सिल किता सदा तो किता सरनि हामथायनि बागैसिन सम तांगि दं बुकु स्टेप ना हाजागनाय तामो स्टेप ना हाजागि आङै दं नि बेलाय काम कक सका खूब important kaisa question na anga noni sini sanamso जों already initiative na harjak जों potisoriyo joto doparo miloi south tripura जों kaisa drug anti drug campaign khlaika oro emon ki sdm bono na harbo जों na har khlaika sdm tongo sub division police officer tong emon ki आं किछुदिन आगे 19 अगस्त महाराजा बीर बिक्रमनि जन्म दिवस काम माध्यमिक 12 न फेलिसिटेशन रो माने ब्राउनो सर्टिफिकेट रजागो आइफोरबो जों पासापासि चिनि द्राग नि तेई जों कायसा कैंपेन अरो दं এবং जों प्रत्येकटा सेमिनार बा सम्मेलन जेमन बसकाङो 5 तारिख जों कायसा नारायण प्रमोद राजा काउन्सिलनि कायसा सेमिनार नाय प्रेस क्लब जों अरबो जों चिनि बकायसे एजेंडा छै जों बनो साबो प्लस जों जेखाने प्रोग्राम चिनि सामाजिक प्रोग्राम जेमन जों ताव गन गन खलाय दङ सरायरावनो फेलिसिटेशन रो जारा माध्यमिक 12 पास खाने रो अरो जों साव पारानि मीटिंग साव चिनि इबार दुर्गा पूजाओ खलायका ये शान्ति बाजार कयफाङो जों अरो कम्बल बाका 50 टा कम्बल बाका चिनि अंगन बुसिंते नारायण प्रमोद राजा काउन्सिल बुसिंते आइफोरबो चिनि ओ ड्रागनि कक जों अरो कैंपेन खाय माने ड्राग नो जों बाइके खायनाय विशेष खाय ड्राग जानस लाय ड्राग फालैसो बिसि जाया जोंनि बुरै राव न जों साइड दङ बुरै रावनो जों साइड दङ जे नाव अफ द काम खायदि माने बुरै रावनो जों कमिटि रो दायित्व रजा नौ बनो अंग मा खायनाय रमै बनो ओ जे फालने रावनो मानका बनो रमदि आबुं जे चाने रावनो बनो ने ताबो जतो जगाव जों बनो एकटा कैंपेन खायो এবং जों सायै त्रिपुरा सरकार बनो ताइबो बिसि उद्योगी नाखाय এবং अरो साथे गलायो কিছুদিন आगे 26 तारिख अक्टोबर रसियाबार ताइ किसे प्रोग्राम का अरो जों थानानि ओसिनो नाहारै बिनि बखांदै खुद ओसिबो बनि कैंपेन दङ पोस्टार तो बो सफायका आनु सादि सब ड्राग फाननाय सब ड्राग जानाय अब जों थानानि बर होम दिपरनि बर रनबो अरो लगे फ्रांग दङ এবং बो सुलु त्रिपुरा दफामैया
এবং যত জায়গাও ক্যাম্পেইন খাইজাক দङ रियां बुथु देव खाइजाक दङ देबरमा देव बसं देव खाइजाक दं जों बुथि खालाय दं हो दिनै खायसे एजेन्डा ও এজেন্ডা তারপর যে এন্টি ড্রাগস বা ড্রাগস মুক্তি যে ক্যাম্পেইন হবে সেটা মানে আবক সরকার তুই কাসা কাউন্সিল প্রদান থাকতে যে অ্যাকাউন্ট ছিল তো 16টা বসং কম বো বো দফা তাবুক খাইজাক এখন तुमुंग खाइजे क्या नहीं केनर काउंसिल होता नहीं तो थकते अब उन्हों बुकुन सीबी से एग्जैक्ट नहीं कारण खिलांग ने देख रहे हैं कि ये तो पानी भविष्य रुक रुक कमाना में भाषिंग मनागो ये कमानी ना बो दफा खाया चीनी जरा मेजर दफा त्रिपुरा जो 4टा मेजर बसंग तो दैट इज देबरमा त्रिपुरा रियांग जमातिया मेजर ब्रो लाख 2 लाखनि बरक गोबां दङ आरो जोङो केम्पेइन चले दं कलिरावनो दङ मलसुमराव दङ এবং आरो सादेगलायो इ बसं कटरनिस्लायै इ चिकनकसो बेसे एक्टिभ जों जेसुनिस्लायै जोंहाय कक जर सादेगलायो निजेर मध्येबो आत्मसमर्पण जिनके ककसे गोबां बाङो दा दल गोबां रखैता नों दाबो रियां रावसे 3 ग्रुप चाप ग्रुप देबरमा बिसिङो 2 ग्रुप दं मलसमरावबो 2 ग्रुप दं हाय माने हेक्रांलाय दं हायबाबो जिनि जे बिसिङि जों खाय दङ এবং ও চিকন বড় জিনিস লাগে ও কতর বসং নেকায় চিকন বসং বড় তাইবো স্ট্রং ইউনিটির ক্ষেত্রে খায়
मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। নভেম্বর টানি শালচিবা ভগবান বিরসা মুন্ডানি আশেবা শাল भारत हाकतनी जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो জনজাতি গৌরব দিবস মুঙে পালাইজাকনাই फाइनै নভেম্বর টানি শাল চিবানি সিমি ছাল চিছিনি জরা आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजाकनाय पान्दावो हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोंमै बाक्सा उत्तर शालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजाकनाय पान्दावो तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रकनो खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमखा যত লোকরনো ভুসকাংনি নভেম্বরনি 15 তারিখ এই 16-17 তারিখ চিনি ভারত হাকতরনি চিনি বিরসা মুন্ডানি জন্মদিন ও জন্মদিন নাহারই চিনি ভারত হাকতরন বিনি জন্মদিননি উপলক্ষে जों बिनि जन्मदिन जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक चिनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे चिनि कालचार मन जों खुंजानाय आबायनि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो फायना नंथों आस्था बोला हामबाय खुलुमबाय
प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुन्डानि आशेमा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजाकनाय पान्दावो हास्तिनि सिरिस्थितिनि रोचाबुं गोरोंमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रोचाबुं गोरोंरक मानजाकनाय पान्दावो तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रकनो खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमगा যত লোকরনো ভুসকাংনি নভেম্বরনি 15 তারিখ এই 16-17 তারিখ যিনি ভারত হাকতরনি যিনি বিরসা মুন্ডানি জন্মদিন ও জন্মদিন নাহারই যিনি ভারত হাকতরন বিনি জন্মদিননি উপলক্ষে जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनो जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो फायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुन्डानि आशेमा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजाकनाय पान्दावो हास्तिनि सिरिस्थितिनि रोचाबुं गोरोंमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रोचाबुं गोरोंरक मानजाकनाय
Pandawa tongnai siri sitini thungmung rokno khobui indigenous food stall. खुलुमगा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हादरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हादरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ ईस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनो जों खुंजानाय आबायनि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरनो आं कयो जतनो मानजाना नोंथों जतनो फायना नोंथों आस्था बोलो हामनाय खुलुमगा
मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुन्डानि आसेमा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो बो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजाकनाय पान्दावो हास्तिनि सिरि सितिनि रिचाबुं गोरोंमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजाकनाय पान्दावो तंनाय सिरि सितिनि थोंमुं रकनो खबै इन्डिजिनियास फुड स्टल खुलुमगा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुन्डानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो हायना नंथों आस्था बोला हामबाय खुलुमबाय
देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेबा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो बो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजाकनाय पान्दावो हास्तिनि सिरि स्थितिनि रिचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजाकनाय पान्दावो तंनाय सिरि स्थितिनि थोंमुं रकनो खबै इन्डिजिनियास फुड स्टल खुलुमगा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो फायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय सिनि कक्तिपुरानि समीर कमल कलनि बिनि शिक्षता कमल कलनि चलते नुनो खोना आगि बो एंगा ताऊ समीर नुनो खोना समीर बोसलाय बाराके उनको मोखां पेटे टेकसाक मियानुक सिबला मोखां बिसि जाथाया बय हंजाकमानि बुआगिवा आनि बेपारो जेबाबे उनकोखा गभर्नमेन्टनि कुनु खना मा मांखा गभर्नमेन्टनि आना केसा खिख्लायमांखा कायसा जेकुनु ख्लायजामांखा अबन समीर बा तामा मोखां बो बिसि बुकुंग्रग तिब्रासा बुकुं सगिया मताय बुकुं सगिया बर बुकुं सगिया सेहारा बिनि बिसि हामथायाबले आबागैनो बताबले सिकना समीर कक सामनाबो तो तातालिया समीर सं कक सामने वाइसु सं नुगुता नेता बुया संबादि बुया अफिसार बुया वाइसु के नेता हाके बो उनको रो सारमुनु टांको उनको यूट्यूब आं नुगुता वाइसु के संबादि हाके कक सावो वाइसु के अफिसार हाके कक सावो मंगाबो कुनु से जरामा बाकरै बागै फेमिया कबा खानाका अनुबुनुका अकक सामरो बितिम तिवार माथानो तिवार माथा जदिनो कोनो पार्टीनि बितिमगानि अंगिसि माया तिवार माथा नो हाइसे याबा तिवार माथा नि बितिम अंगि मानो हाइसे नि साइमानो उनके अब सिलचामानि किछु मीडिया रग बिसिंगो नुखा किन्तु साक-साकनि केमनि बितिमिंदा सामंखाय तांगा आबनो हुना बायदा बुनो माजरायबेरि बिनि आबनो हुनानि नायतंखा आबो वान समानि खालायो माहाय गे तिबनो माथा जदिनो बितिम हुमानि कोकबोनि तंहाके तिनि सरकार थांगिनो एकलगे सरकार चालंग जा तंतंखम साबक जों MLA बिरोधी दलनि MLA हनै साजागो जों एकटा रुलिं गभर्नमेन्ट MLA हनै जों साजा तंखम ओके तिवार माथा हमके सामंखाया हुजाके सामंखाया जता सामंखाया फां नुजाके सामंखाया दा बो सिनि बुबागानो नुखना जेकोनो इंटरव्यू जेकोनो स्पीच माजागा सब समय बो निजिनि अधिकार निजिनि तिबासंबाय कक्साव इनका औरत बितिम हनै हंजाना तो कोनो जे हनाय रक वानसनो नागाचे माने बितिम हनै सानन मतन कोनो हाजि करे गते गायसा सागाजे कुंमा पारामचे जों जालांनि दंगो कोनो मुसा खायमिया हनै तिपुरा माथा आबागैनो तिनि पार्मानेंट सल्यूशन नायो जे गेटा टिपालेन सिनि बुबागरा पार्मानेंट सल्यूशन बागैनो तिनि अ डिमांड खाय दं इनके विधानसभा कक साइ रखनि सामाने के आं सानामो समो एकटा लाइव बोमा रगिनाके साइमानो तिनि विधानसभा गोबांमा MLA थाका आगिरबंखा कलक्ति सागा फानो तिनि अ जागाव 13 जन MLA गै मेन विरोधी पार्टी इंगै तिनि प्रत्येक विधानसभा नुखा सकने विरोधी मान कक सामान जेता चाया
sini tiba sama mantan bagi do bidan soal kok saya hoi coba angkat jotono siu gangma press ni engkau tu channel tu ba social media tu gangma nok nuk kana যেকোনো সিনতেই বিধানসভা হইসই কক বাংলাই মানে আবত্তি পরমাথানো খাইমানো ইনকা বাহাইকে আব কোন বিধানসভা কক সেনে সেমাংকাবা তিনি সিনি MLA 13 জন দং 13 জন বহু বিধানসভা চলেকে নক নক নাই বিধানসভা চলে মানে ও নু খাকে নক নক না আগে বমহাইনো প্রত্যেক কক সামা জাগানো সব সময় যেকোনো ইস্যুতে কক সামা জাগানো সিংনো develop kajian sin tiba sana, apa permanent solution bagaimana? Sengketa tiba lain ini kok saw. Kera tiba lain ini kok saya sa bidang sawo sin MLA sengya. Ama kena kok saya tong. Gak bahaya ke kok saya ini sagang kuno wan sumaya. Gak actually je sama dok kuno na kuno parti ini bitim ini ang saya mana sih. Jadi di jalan parti no week kayak sini mantai tabuk central government bo tabuk onan ini saya tunggu implementing asal tu riasa tu seng mangkene semia gitu mantai thancang gay sini tapi na mana bagai mantai mana jaga seplan nih gas tangi seplan nih kayak boni rasentik fajan bagai oma cuma senuk jagon ke bitim humane abo belai ke mazramani belai caya kalayo tiba mau tu nih bitim hengka means bono Maharashtra pemang kami ini tiba sa tai tiba tu orang no bapon kami no omai kalayo nih sila siapa. Tapi aku ni bisinggo, je aku hai konspirasi kai domani. Kancan sebanyak bagai aku hai konspirasi kayo, hai keba baik kang ni profit ni bagai aku hai ke boxi jauhi, orang jauhi domani. Aku hai. Actually tu orang nukjaka baik kang ni profit bagai no, ini aku kok sih zaman senugu. Baik thang ni jadi nabi ni profit nak baik kaya yang lain, tiada Motha thancang tomono tiba sana sebaik yang lain. Jadi bini baik thang ni profit baik naik ni no tini apa ke Silchau. Mungkin tangi tini awak thancang sebaik yang mana, jauh tiba sana jauh no thancang gay, akan wan cuma permanent solution kita tipelan. Apa sih kok saya tongke nengke tangi awak jago thancang sebaik yang naik tu apa? Nicoy orang ukok tu kya betongo. Kaya betul hai jo kalau kau tiap Motha sebanyak bagai ekta cokranto, tangkat hantar sebagai kemana bini personal profit mai. Tu borong ka dop hani somas ni development teng dabi manteng apa naya borong ka sak ni development teng sak ni suwida manteng sak ni profit teng apa sumsi nayo. Orang pang serai ke omai ke sijago. Tapi hubun channel tay alkat bahas ini hubun channel ro one channel foto kita. Abo no karigo, abu Tipra channel roksi, Tipra ni bagai Tipra Mothani bagai kurang sih abu ni wan sumnung, boba hingga ni ang one day channel ni kok salia, press log to onek kisu kok sawi ngok kai, mana onek kisu kok sih parti na hamya sawo, hai sawo, mana makan gitu, KOKBOROK channel, jaga subana nang hai sih, agi KOKBOROK channel nali sekarang sengseman oje sini kuna ekta focusing ya karena sini jata funga nama ni ke fungjai anggo kita tahu KOKBOROK channel guys kintu sini jo to cultural thake bebak ni odekhe kok samane kintu nukjagai tong KOKBOROK channel jotono saya masa mang ni je tongnai do aborok sudu tamo sai bubai jagai buibai isa profit jagai o thancana sebanya ni hene dagai jama se kalayo mai gabaino sawo tini o jagao tai koktisa bubono koktisa sunuka পিয়াজ রক দাম বাড়ে মানে সে কক দিছে আমার ছিঁড়ে যাও ঠিক আছে বিরোধী হিসাবে পেঁয়াজ দাম মানে কোনো বাড়ে মানেতেই কক দিশানা নাম আবার সিনি মেন সিনি যে নাম কুমার তিবাসে আবার তো ডেলি কক সাইতং গেরাতে পালেন তিনি পার্মানেন্ট সলিউশনে সাইতং ओंखाय जों आबानो एक्चुअली पेঁয়াজ दाम बारि आबाद जों नानि से बेसि थाया सेनिके शुधु तिबासेनि नाहामं पार्मानेंट सलिउशन बाहाय खालाम आबाद जों वान सो ठीक আছে नों दिनै बिरोधी हिसाबै तो दिनै बरंगोनां सिनि एलपि दिनै बरंगोनां अनमेर देबनमा सब समय प्रेस कन्फारेंस खायो दिनै सरकार जेता चाहे खायके सरकार बिरोधी कक्साय दं सब समय प्रेस नि रोंगौथि ताई बिधानसभा बाहाय कक्साय दं
bo bahake saima ka baje সরকারনি কাছে বিজেপিনি বিটিম হনাই ইনকা বা একটা ফুং ইটা যে সরকারনা সাপোর্ট কাই কক সামনে ফুং দি আমাকে ফুং মাকে তো নং একটা সাইমানানি বিটিম হনাই তো মথা কোনো বিটিম ইয়া বনি সাকসানি প্রফিট বাগছে তিনি খাই তম কবরক চ্যানেল ফাংথন অবরক নিজেনি সুবিধান বাগছে খাইও হনাই স্রাই স্রাই নুজাগো তবে হাসতেও লাইথাंजाक সার্ভিসেস কাম তো বুরি গুসা তো দমবুর बस्ताव दाजाक कुदुई मानका टिप्रा सारो खाते दंमनि गोबां माखानि आमफोराबो जुंजाल जायगानि रां मान यांगैनाय दंमारो आबरक फारां पिसाया एकमात्र एलपि क्षमता गोनां न सोरंगै उतुं उतुं दंनाय कामजोंगानि MLA ब फारां पिसाका होनो जे आबाके खायमानि आबके बाबाके वानसो जे दल कायसन बिसिङाव कनफारेन्स थांनायनि बा कनफारेन्स खालायनो थांजानो सोबायना नायमानि बबाहाय दिनै मेन दाबोनो सायं सामाने दलनस माने मिस आनस्टेन्डिं माने अंगो खायै सोबायनानि आबोनि प्लानिं ते कायसांके रेगानति कक सायानि सामा तो आबो कोनो MLA कक साया तोnya पतक आमचयो नों ते कायसा सानमु संगाबन सिगां एक्चुअली ताबुक तामक सामुबोसो कायखाया सायमिया पालुसिदों नाबागै आबो सिगां नागिरो कोनो कायसा मुंसा बोसक सामं नंनाय आबो सायमिया पालुसिदि बुनुगा आंगमति खायगा सिमि बुंमान सोंनुगो माहाय गे तिनियाव जागो सानामु जंगो प्रत्येक आमचायो रेगानति कक साय दंगो अथवा बिदु अथवा एजे अथवा DM बाय कक सावै ससम सावजे रेगानि रांनाय दं दाते फापां नांगो प्रत्येक MLA आबो जाजार जे एरियाव बिदु अफिस दंगो ब्लक दंगो एसओपि DM थाथाङै अकरनो साय दं किन्तु नन सामानि तो ससमय पाब्लिक निउस फायै आं दाबि खायकेनि सानन क गया के सामं तो प्रत्येक MLA खाय दं के तिनि बरं गोनांसिनि रन्जित बनो MLA ब साका बिनि रेगानो मा একটা MLA हिसाबै ब একটা करा कक साका आसे बैसंगरि यांकाके माने आबो तो सायकक बेले काम कक ब तांगै जनगणनि बागै रेगा इनका अमाके प्रत्येक एरिया MLA रक रेगानो ति अमाके साइ दङनो माने दति कमान नाय सिनें ब दंबजार ब्लक সেই একই অবস্থা इनका जों ससमय फुनतै प्लास अबजे थाङै डाइरेक्ट मासुगा ताम अवस्था दं फाफात बरा कसाय दं फाफात दाते नानै जोंनि सिंतिस मासे प्रेसारि दं किन्तु सामालाव लगिन प्रेसर रिंगै जोंमदि साका आबसिन सावया बोले सामु जाना बायसे क नों प्रेसर सावै पालुसि तंका डिमान्ड खायका किन्तु अ डिमान्डनि साक्सेस यांकाके पालुसि क खायै पालुसि खाय ताम लाबा मेनका सामु जाना बायसे क पालुसि यांके যত বড় যত MLA সিমিয়া যত সিনি वारियर्स महाराजनि जतन थाङै आबनो बाहायके जों जान तो रेगानि विशेष kai रेगानो सिन बंगनि एकटा बर्षा पार आमचे बरम रेगानि बिलके जायतिके जतन थाङै अफिसियली चाबरुइ जाहके दाते दिमान अवश्य साखाइतों अब कोन समय हाइका सुहितोंया एते गेसा गणसरा बस दादक मान हमानि अब तो गंमा जागना हाइका मानतों गंमा जागनो ताबुकसिनि बरकनि दिगो तिबारसानि दिगे आगे सोंनुग जागिया आबै बुनि दखन बरक समायके सोंनुग ताबुक सिनि बरक बो सिनि बंग दागाबा ताबुक अमायके सोंनुखा किन्तु आबर बेलाके जाया तिनि बचा खाजा कथि मांखा किन्तु आबनि बाहायके सासरिमान जे खाइने रंग तो काहामके इनकरि खाइ बाहायके खाइ साबो गतनाव जरित दं आबनो नायन दरकार नायै बन पानिसमान आबति तो कक साइतंग एलाकानि जारा लिजा दंनै रबा आइ आमले कक साइतंग किन्तु अमाय जाते नियातै जाते अरुक बुनि दखना सोंगागि नंमानि जे ताबुनि सिनि 30% दफानि बिसिङाव अमाय जाते रुगु हायबाते बुनि हामिया सितारा हायबातेके जों मातंनाय प्रत्येक आमचनि एलाकानि बरक आबो सतर्क मातंनाय जाते अमाय गतनং मायतै एसा सचेतन मातंनाय जारा समाज जारा पारानि लुकुनि बरक যারা ছাত্র সমাজ থেকে যারা বয়স্ক হনাनै দক যারা ইয়ত তনাই দক বিশেষকৈ বুঢ়ী হিনাই দক নলা আবনো খেল মাখাইনে আবো যেন হাকে তহাকে जों आबरक देगिब गता नाङि आजाद खाइमानो ताई ड्राग्स आमारगो जों आबनो तिरक तिरके एकदम सकनि मानहनि साइमानो ताबु तिग्रामा जों सासे नि खासिगो अक्सिसाइ दङ तिग्रामा MLA एमबाय मन्त्रि माया थानाय MLA बायसा तिग्रा साने खामथाय दाबि होनाय MLA एमबाय मानि परे आबो
asuk dipasa nin bagai samung tanglia ke boke asuke torga gainai lukurok ni buku bilmano naya apa hero oksi sai tomani nake kok to sejanai no asuk ওই তো বড় সিপিএম চলেখা ওই তো বড় সিপিএম চলে যাবে চলেখা আবার কক ইস্যু তিসে আপন তিসে তাবো তিসে এঙ্কা তাবুক এমএলএ মানে বছর কাছে কায়খো এমএলএ তাম পড়বে নুখাবা এমএলএ না বিধানসভায় কক সায়া টঙ্কা না পাড়া আমতে থাতাঙ্গে লুকুরক বাই তয়া টঙ্কা লুকুরং ni যেসে মাসাকলো বাহিকে চয়মান এমএলএ ni যে ক্ষমতা নেই যে পাওন বিসিং বাহিকে বংন চয়মান আবো তো এমএলএ খাই দङ গে এমএলএ ni টংচাং জুদাংকা হায়েংকা আবো তো শিলচামানি বেলেগে চায়া যদি শিলচানা গাকে আগে 50 বছর চলি ফুরু যে এমএলএ টংলাই রক বনে শিলচাগা দে আপনকে বনে শিলচায়া তাবনকে 1 বছর গায় খ আপনার পরিবর্তন খা টংচাং জুদাংখানি শিলচাই দङ তাই 5 বছর আপনি সিকাং সরকার যে টংনাই আফুরু যে একনাই দङ নং শিলচাগা দে গে তাবুক আপনকা উকলগাও বড় দङ হাইছে কেমনি বিটিম সিটিম গে সামগাই দङ তেব কেবনি বিটিম ni যে বিটিম ni বংনত বিটিম হিনি সাইমান আইছে ব ডাইরেক্ট বিটিম ya হাই সাইমান অংকে বড় হুদাবো বড় পালুনা হরে না খাই আবো থানজাং কক্সা এমন বিনি তমংচাং অংকংকা লুকুবাই টংয়াংকা তমংচাং পালো থাঙ্গানি সামারকে কিন্তু আবনো নো সায়কাও লুকুরাংনো বকা সবাই ও থানজাং সবাই না আবনো ফাইকা কংমা লামাতৈ সিনি থানজাং সবাই নাই দङ একটান বিশ্বাস পাবলিক সিনি টিপাসলত যত টংনাই এরেংনে ককনে বিহাচাওই থানচাও জীবন সবাই রাখলা তাইকে সিন বুবাগরা থানচানে বাগে টিবাসানে বাগে চবা খাই দङ খং জিহাই দङ বুবাগরা নাইছে অর থানচাঙ্গ বুবাগরন সনো সিনি পার্মানেন্ট সলিজন খানিন দিকে পালাংনাই আর যত টিবাসনা কয় যেসেবারে বুইসলি দংতং আবনো খুनु কায়াওই जों थानजा दङै बाहायके सिनि पार्मानेन्ट सलिজন तुमनानै अवांसं जों मा दंनायनि सायाव आबो सुदि बिबानदkai थानजा सबानि सारा কোনো আবন নুকজা গিয়া হয়েছে তাও টিপ্রা মথানি ফসিং 13 জনা এমএলএ প্লাস অপোজিশন লিডার নো ডাইরেক্ট টার্গেট এই কক সামানি আবুনি বিসিংহ টিপ্রা মথা বিকি মুখা লুকুরকনে খামপ্রাইনি সামুনি কক সালিয়া আবু হাকি খাইমানি যে টার্গেট ডাইরেক্ট লিডার অফ অপোজিশন টিপ্রা মথানি এমএলএ নো টার্গেট খাইমানি নো বভাই ফিরো মঙ্গিনি abang sana musugo Mothani actually kaisa kokma sanai assembly o khana kaseng MLA nga pore mane thanai 5 বছর বিরোধী তামনা হন বড়ক মুসুংলিয়াপো কমা বড়ক সাও কিন্তু তাবো 23 কতাল 2023 চংমারেঙ্গে একটা সরকার কতাল ফাইপিকা ও সরকার ফাইকা কিন্তু তাবুক সে অপোজিশন মানে বিরোধী রুল তামো বিরোধী তামনা হন বিধানসভা অমাই নগো হनै তমামা বরক লুকুরো তাই এসেম্বলি বরক ন কক সামা সিংখানা লুকুরক বা কক সাকা गा थानाय 5 বছর যে বিরোধী তংনাই দংনি কোন মুংসা বিরোধী नि কক তিসামানে অমাই নুগিয়া কিন্তু তাবুক মুংসা কাজে এলওপি नि जेबे কক সাও সিনি বরং অনমে যাবরমা বিনি কোন ফেরমানে সেকাং অনেক কিছু ওয়ানসুই কক মা ফেরবো কক ফেরমানে মতন করিং থাঙ্গো गा এমএলএ রক जेबे কক সাও কক ফেরমানে kering tang tangai bo sauje ninji ଅଧିକାର bagay jeta president tomani abonti rigi kok saw কিন্তু আবরংনো নুগুইনা বাক্সা কিন্তু ও পলিটিক্যাল যারা ফাইদা নাইমে এরকম তখা বরকে কিন্তু আপন মকল কেনাং জায়গায় হিংসা না তমনা মাহাই নুজাব কিন্তু এমএলএ রক যেফুর কক সায়া অলরেডি নুজানাই বলে না বিধানসভা কক থাঙ্গাই কোনো ইস্যুতে কক সালিয়া আপন জানেন সানাই বলে মানে এমএলএ রক কক সায়া নাই এলওপি জাফুরু সিনি বরং গান অনমে জাবরমা সিনি টিবাসামাই কক সালিয়া বিরোধী হিসাবে সরকার পক্ষে কক সাকা আবো জানেন বিটিমি সানা বলে কক সালাইন সানা বলে কিন্তু আবো ব হুদ্দা কালাইও আবার যত লোক রং না সানা মুসঙ্গ অমাহাই যেসেকবানো কবরং নিউজ চ্যানেল থিং অমাহাই জাতা জেতা বিশ্বাস হুঙানি কগিয়া আবন বিশ্বাস না উচিত যা আবংকা বুইবাই ইস্যুসা তুক জাগৈ কক সাদे हनै কক सामानिसे आपनै बिहा चाचादी थानचा तंगै बुबां लगेरदि एमरक बुबांनि কক বাইনো যে কক সাদे हनो अ কক सावो सब समय जे कोन কক सामा जागा
বোবাগারা সোনা দাগেও যে কোনো ইস্যু কক সামাগা লাগা সবসময় কক তিসারি সিনি গ্যারাতে বলেন নাগো পার্মানেন্ট সলিউশন হাকে না আবুক জরা কক সাই দङ নক বুসাङाव नुनाय नेक्स्ट एरो बे समाव नक नुनाय MLA रक जे কক सानाय जे কক साना सुजुग मानाय बा LOP नि तामक भूमिका नक साइ साइ आबान सिगाङाव नक नुखाना दिनै जे जागा बाक्सा होनो टेबिलाव खामानि पवित्र जागा नक्सा खायखानाय निजेनि अधिकार बागै निजेनि কক साना बागै কক साना जरासरिया खोस खानायखौथ' टेबिलाव सागा गायफानो नों सिनि ककना खानानै चेस माखिना हागोन जों खायजाखा हाय खायजाखैनो दिनै सिनि ककना खानानै बायद' मांखा दिनै आबागैनो दिनै साना नायो जे बरक खाया दंखा जे जागाय लाइफ मा सामजाखा उनु बरक दिनै अमायके हम दमके खायै निजिनि दफान बागै एसेम्बलिआव हम दमके खायमिया दिनै अदर 13 जन MLA मा परे आबो खायमांखा आबो सामनै कारण Tipra sara thanjangma bagi thanjayake kintu tinuba thanjayake o kok sanani keu maya gabaino bibaro tangdi dongma channel tukjagi keu bai thanjang sabai bagi khaimani se omahai bongno sinidi omahai bongno jara society jara समाज borok jagara galak ini borok society be hajang thanai dofa be hajang thana omahai jodino dongto hake omtono sini singma cholnai aseram मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेबा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल जिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमकी ओ पान्दा ख्लाइजाकनाय पान्दाव हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोंमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेते बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजाकनाय पान्दाव तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रकन खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमखा जतन जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतन स्रिसितिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतन मानजाना नंथों जतन फायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमखा এবং বিনুগুলো সাবতং বনদাগিনাই সাব নিশ্চয়ই তংথ তমা দङ ও যে দাগিনাই বউ কিন্তু তোর মান্দাগি থাকে তামনি বাকি দাগিখা আবো হয়তো বউ সাজাবো কিন্তু খারিওলা অবংখাই आं वानसुमानि এবং নাম নাংনাই বকসাক পাংথং কুফুর পাংথং বা যে কোনো পলিটিক্যাল পার্টি পাংথং আনি বিসিঙ্গ তুমি থানো आं बाय तंथ तुई थानो যদি কেউ বড় আগে সে সাজরা দিই ini jadi kew sai tong angkai au bintu salta fokus jorano jong nasing ma tong rona jora se kok sanai au se jotto nai tong nai lokorong no khulumbo salkisa sekang chini Tipra hasteni kaisa KOKBOROK channel ang mungkhulia je Tipra Motha overall naike bubagrani bodol जोंनो कायसा कक सिलचामानि अ कक सिलचामाखाय बुनि दफानि बर गया चिनि बरं चिन दफानि मिडिया न जे हठात खयै तामो वानसुगा साइमेलिया बर ताम नुखा साइमेनिया जे Tipra Motha Tipra सानि बागै कोनो बिधान सभा 13 जना MLA तमानि यागुलो फानो ति हासे हापांनि जतनसे कतर कुक और वो ऐसा विरोधी दल नेता केबंगनाय बदलनि खरकसा लिडार तंगमनि यागुलो फानो
ত্রিপুরা সারनि मानथाय सक्तानि बागै मुंसा ककसालिया ताई बो ककसिलचाका जे अबकि बीजेपी नि बिटिम दाङै दंखा ताई बो ककसिलचाका दुमरक सालखिया सेकां भिग बुसाय वालायै नकनि नखरै थाङै बखौ खरकसाताय बुसाजोक थैमानि आबाताङै ककति सायां आबनि लगे लगे बताम साजावका जे हास्ते हापां याखाबा सेंट्रल गभर्नमेंट नि मिसिंतै नुबजाखा जे तामो जे अरवो जे साखायपानो कायसा तामनायबनो माने खोनिनि दामबारियै मरगै दंखा के अकग्रक न सुंदरी साइथां गांगाय अब बेलाखेनो लाइसेमा सिंसा मीडिया ता खूब जे कक सामानि बजे त्रिपुरा मथानि न बिटिम नि सामानि आंले खाकाव बुते कोनो मथानि ए टीम सिंखना कोनो मथा माने कोनो दलनि हयते ब कोनो कायसा साजागै ब बुदय आबनि ए टीम सिंहरा संखाते बियो सयया बिनि कलनि मते ताङै 2023 नि विधानसभा नि चौमारिओ त्रिपुरा हास्तेओ जतनसे कतरको कायसा विरोधी दल नि एक गोष्ठी मैसन बाचाखा जेटा नेशनल पार्टी कांग्रेस नेशनल पार्टी सीपीएम बड़ा गासै फानलाय माने यागुलो फानो बड़ा किन्तु लीडर ऑफ अपोजिशन नि सीटा आसुंनानै सुजुग मानलिया जों जुदि नायनो खांखाय 2023 नि मार्च नि परे सिमी समाय ताङै बड़ा मार्च नि 20-21 रकम समय तांका मंत्री रक्त 8 तारिख समय तांका आबनि परे जत विधानसभा नि फार्स्ट अधिवेशन न चिनी 13 जना MLA रक 13 बिसिं खरनै बोरै दङ बरक जे बुंनो जे पारफरमेंस बरक जे विधानसभा जे प्रश्नपत्र बा जेभाबे कुइसन खायखा एवं जेभाबे सरकारनो नास्तनो बात खायखा आबो सीपीएम बाय कांग्रेस बरबुतो आजराव साइथांगाखाय 11 जना दंले बरबुतो मान खामों बरनि कोनो कक्रि विधानसभाव थाङै सीपीएम नि MLA रक सुपसाप कांग्रेस नि खरकाम दंगो बरगो सुपसाप गे आंगाबनो तिनियाव सानामो सुङो जे बरक अकक सानाय बतायसा खूब माने जासायखै अकक सानायमोन तिनी जुदि बीजेपी नि बिटिम नं दंखांखाय तावनि बागै एडिसिओ रां रजागलिया एडिसिओ रां क्लांनानि बागै एडिसि एलाकानि फातारफानि चिन त्रिपुरानि डेभलपमेन्ट नि बागै बुबग्रा वाइरि वाइ त्रिपुरा हास्ते बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बाय आसुगैतुं जदि न आरो जदि बिटिम नि दंखांखाय बरगय बार जों आसुना कक्टमैया जदि बरक जदि नचिनी बिटिम दंखांखाय जों 30 तारिख सेप्टेम्बर जों आरो रास्ताखौ खायनो कक्टमैया 14 तारिख जों आरो खुमुलंग आरो बिराट मास गेटरेन खायनो कक्टमैया अमसुं बरंग फुननार बागैया सिनि डिमांड ग्रेटर ट्रिपुरा लैंड तब दङ न आबो बेसिक डिमांड चिनि मेन डिमांड किन्तु आबोनि परे फानो जों बुदु नुगेना थानाय जून जुलाई आगस्ट पर्यंत सारा त्रिपुरानि 23टा ब्लक चिनी त्रिपुरा मथानि प्रत्येकटी ब्लक माने एलाकाओ घेराव खायलायखा डेपुटेशन लायखा सबाय लायखा सुग्रुप लायखा डिमांड खायलायखा এই যে রেগানি কক সামানি রেগা মাইয়া অমুমাইয়া जों तो खालायनो दंले যদি রিয়াङै दंखाखाबो हारसे हापांनि ব্যাপার हारसे हापांना बेरथं তিনি বিরোধী দল নেতা হিসেবে যে ভূমিকা যে ভূমিকা হারি দङ थांनाय 5 বছরও थांनाय 5 বছরও 18 নিसिमि जे 23 जरानि निनि चिनी বিরোধী দলनि नेता दंमोन चिनी जितेन चौधरी ताम खालायमाखा ताम साखा ताम ककरेखा जनगण मुंसे रिमे हेबले मुंसे कक्तिसा जायगेबले जुमिया एलाकारक पासबुंग बंग आमला बाहायनो मेलेजास्टिस रुगुङै थैयो मेलेरिया गैथैयो मेलेरिया गैथों बिभिन्न रुगुङै थै दङ
aboni pore phano जों তিনি সাইমানা নাঙ্গো যে তিনি যদি বয়াসংনো সাইমাই দंखांखाय ब रायजो सरकारनो सातुं এবং তিনি বুকুক খরকসাতে বুসাজু থিমানি আরে সবে মাত্র থিমানি বিনি তো পুলিশ ইনভেস্টিগেশন চলি দंखो লোকাল এমএলএ থাঙ্কা লোকাল এমএলএ খরংনি ইয়াঙ্গ নন্দিতারি ইয়াঙ্গাই দুমূর্তি খবর নাকা থানা তनु थाङै ইয়াঙ্গ পাঠানলাল জমাতিয়া তিনগড়িয়াও थाङैनाय कक सालायखिया তিনগড়িয়া थाङै कक सालायखिया आबुनि परेबो निनि तामफ्राय बनो এই আবো যে বুমতি ঘটনা আবো তো পত্র পত্রিকা বুঝছো তো নুগৈ দङ খানাকায় না যে মতো এমনিয়া বুইবে আক্রমণ খাইজাকা আক্রমণ ব কারণে ইনকা অমকে পরিবারনি কোনো ব্যাপার দা ইয়া খাবা কোনো ওই যে মিস কল নি তুই নে কোনো গোজা তো আ বিসিঙ্গ অবো তো जों সাইমানা কই গিয়া আর যে পিয়াজনি দাম যে বাড়ি তো মানে অবো তো শুধু নট অনলি ত্রিপুরা অল ওভার দ্য ইন্ডিয়া ওসে পিয়াজনি দাম বাড়িও মানিনি দাম বাড়িও অবনো কন্ট্রোল খাইনি তো আইনিয়া হাইপানো তো অব তো আগে না সাইতুমো ব অবনে আগে নি যে বিরোধী দলনি নেতানি প্রেস মিট জুরি না খাঙ্কাই সাইমিয়া বুদে থাকা থাকা থাঙ্গিয়া বুদে থাঙ্গিয়া না বিরোধী দলের নেতা বরমগনা অনিমেষ দেববর্মা যেভাবে শাখা যে রাজ্য সরকার যত জাগানো বেথায়া একদিকে বেকারত্ব একদিকে বাজারনি মানে মরগই তমানি কক হঠাৎ কাই নাই রেশনি মাইরুম দাবাল তমানি সিঙ্গেল খাইরি মানি অবরকম जों अरह साइ दङ राज्य सरकार এবং केन्द्र सरकारनो सावै दङ दाक्ति दाक्ति खेतेसे रिपिदि नियाय तो ब जागा बजा नुखा ब साइमिया किन्तु अर जों साइमा मते हंखाय जे ताखौ ककबरक चेनेल न तुइ कं तंनाय आंखाय न बिनि उक्लग कोनो ना कोनो पलिटिकल पार्टी नि दागि मारक तंखाना ओ नरक जे जों सोंमानि जे ताबुक बबाग्रा केंद्र सरकार बाय जे फांग्रा थं 125 एमेंडमेंट फांग्रा थं विधानसभा सीट मान बारिग्रा थं एडीसी नि सीट मान बारिग्रा थं जे सपन कैसा जे कोन एकटा तुइने सेंट्रल गवर्नमेंट बाय कैसा चुक्तिओ थाना नाय तो मानि जरा ओ जराओ जदि न कासुना थांगांखाय लिडार नि बिसिंथि फानो सेकाग्लाय फानो नौनि मीडिया नि बिसिंथि फानो बरंग बिभ्रांत खाइनार बागै फानो অব অমনে ওয়ান একটা পার্ট বিনিময় কক গায় কাইসা পার্ট আইঙ্গ ইয়াংনি কক না আইঙ্গ সাহরেনার বাগে কিন্তু ব যেসেপন চেষ্টা খাইতুং এবং जों অনুরোধ খাইনাই যে কোনো ননি মিডিয়ার जों অনুরোধ খাইও যে কোনো নিউজ যখন কাবার খাইনের সিগাং বা রিনানি সিগাং অন্তত কিচ্ছা ওয়ানসুকিতাও রিনান দরকার থাকা কারণ চিনি থিনাং বেলায় হামিয়া ओ थिनां हामरिनानि बागै बबाग्रा जे साइट गई तो माने सम्भवत जों हयतो ताइ बिसि दिगलाक जदि जोंनो कग्रि कगनारि गयांखाय आबुनि बिकल्प नाय बबाग्रानो जदि केबो कग्रि कगनारि गयांखाय आबुनि बिकल्प तो लामा कबांग तंगले फाइट खैनाय चबा खैनाय दिनै प्राय 56 इयार्स नि सिगां 30 इयार्स आसै जे चबा खैनाय थै कसक लायखा रमजाक लायखा तकजाक लायखा सेकाक लायजाखा परिणाम तो किसे तो मांगबले नेक्स्ट फाइनाय तावते कतरंग मानो आफुनि से ताव शिक्षित बाङै थाका आबुनि तै सिनाय बरक बाङै थाका अवश्य त्रिपुराव सिमे आसुक तंलिया तिनि जेनिबाव थांगो तिनि तामनाय बरक लन्डनाव थांगो गोबां मा जायगायाव जों जोंनि प्लेटफर्म राष्ट्र संघ थाङै जोंनि अभाब अभियोग सायनानि गोबां मा लामा दङ तो एबं निनि आनि बागै तिनि जदि न मेघालयनि चिफ मिनिस्टार कंडक्ट के सांगमा जदि निनि इंगै जिरि खपायखाय तिनि जदि हरियाणा नि जात बरक जदि निनि बागै कक साकांखाय तिनि जदि नर्थ ईस्ट नि बरक जत निनि बागै कक साका तांगि मेंनाय बा गाहाम लामा दिनो थाङै दं बबाग्रा जे खायै दं माने जों आसा खालायो एडीसी बेलाय बेलाय केनो गाहाम लामायाव थाङै दङ हयतो जों हठाৎ जों किसु खायमांला चिनि बरंग खायना केना ओ नरगाबो तो सानबा ग्रेटाटिव सानब्लासा जे कोनो हतुदिक जों ताबो केन्द्र सरकार बाय मोटामोटी एक केसा बाहाय खूब गाहामै दंखा आयंग एमेंडमेंट खायनान बागे गोबां रुल्स एम रेगुलेशन आरो निनि अर तो जे टीटीसी हिंगाय न टीटीसी ताम ताम दं आबोबो तो नों नायना नांनाय ब्ले टीटीसी नि बुमुरि रिखायनो किसे रांग्रि रिखायनो
financial assistance kisar kan titi singi mi able land power ta tong home power ta tong financial power ta tong abo tu nang mana gena able এটা যখন আপন আপনি যখন দিল্লিও বারবার চর্চা চলিত ইন্টেলিগেটর সংজাক বিয়াং থামে গেছা ইন্টেলিগেটর যারা সেজানাই রক বড় প্রায় কমা যাচ্ছি যেবনি বাকি ওয়ানা থাইকরি কেবেংনাই বদল বিরোধী দंनाय নো আবো সারা বছর দंनाय কাহাম যখন খাইনা থাঙ্গাকাই হামিয়ানি সংখ্যান বাঙাই থাঙ্গা নাই উলো সে সামু সাইমানো যখন সমাচরণ ত্রিপুরা নগেন্দ্র জমাতিয়া হরিনাথ দেব বর্মা দ্রাউরিয়াং রতিমোহন জমাতিয়া সং যখন শিখ সিধুনো তুই ফাইপ্রু বসে বরক তোমরানি সেকাং বাসনো সেজাকা তুবাই মানি পরে সেজাকা কিন্তু বরক যখন তিনি বাই 40 বছরের পরে বরক তরু বুঝগা আও আজ ওরানি ওয়ান সুকমানি আজ ওরানি যে লিডারশিপ বরংনি চাইয়া নই আকারই বরক যে পরিশ্রম খাই যে শিখ সিধুর যে একটা এরিয়া যে খাইখলান থাকমানি আবো তিনি চিন বরং থানে বসে নাংকা বসে জরা তুই সামুঙ্গ নাংকা তিনি অনেক বরক যে আজ ওরা যারা হিনাই রক আজ ওরা যারা সাজা গ্যাংনাই রক বরকসি বেশি সাজাগো বিথং তবে আপন বিসিনো মিয়ারো গতেসা ওনো আদিকা যে বিক্রমা থামি যে আমপি রিঅ্যাকশন খাইতমেরো তুমুন নগো গাকে ডিপার্টমেন্ট কেস নাইবো আনি রাইটস দঙ্গো ফ্রিডম অফ স্পিচ আন রাইট দঙ্গো ফে আনি সাতায় আনি ফ্রিডম অফ স্পিচ নো চেকনা মারি আবা কেরোতে কক সাউইতমন আমতো ইন্ডিয়ান হানকে এই প্রমোথানি যে বিনি আর রিঅ্যাকশন র নাই রকনো এস্তো কোকনাই নিস আবো বেলা হামবাই ত্রিপুরা মথানি যারা লিডার অফ কেস সাউই লয় আর নির যুক্তি বাই নং একটা যে কোনো পিটিশন খাইনা থাকাই হাইকোর্ট জজ কোর্ট লোয়ার কোর্ট সিজিএম কোর্ট সুপ্রিম কোর্ট বিনি একটা বেসিক একটা কেস নি বিনি কাইসা লিগেল সাইট কাইসা কত নাঙ্গো কিন্তু আং नोंनि फ्रिडम अफ स्पिच निनि बाक स्वाधीनता दङ होननाय যখন তখন যে কোনো কক নং সাইতং মানাय नों प्रुफ मारनो हिंखाय जों नों केस गाले नों जे बीजेपी नि जोङो बिटिम माने बागे बिटिम नुखा नों आबो प्रुफ नि बिरुद्धে जों केस खायजांखाय राइट ठीक আছে राइट दङ होननाय जे साथी কক सानानि आबो दङ मियबले আর রাইট দङ होननाय বসजोंनो ताइकेसा बरनो अकंनो फिरनायनो केस खायनानि बिनि कोनो अधिकार गैया आंनो बिनि कोनो माने बेसिक बिनि जे वान सुमानि आबो जे हामग्राया नों साबनि फारमानि दंखाबानि नि नों जे केस ने मेरिट केस नि একটা জেনুইন মেরিট দङनांगौ नों जे मुसुक खका पुन खका बर बुथारका भाइके बुथारका कयटा समय बुथारका आफ्रु आ नों जे बुथारनाय साब नुखा नों माने परे फन आ बरक मा साफायनाय इ नुखा आ दिनत बुसु कयटा समय बुथारका हर बुथारो हर जखन बुथारका आन्द्रा गुन्द्रा तालदा दं कारेन्टा दं तामै बुथार ठीक সেইভাবে তো ফাইনাবলে না মেরিট नों जखन जे कोनो आनि बिग न काय पर खरसे रेप खायमानि बिनि जे फिजिकली रेप खायजेन थांगा जे बिनि जे तुंग तंगमानि आबो जखन इनभेस्टिगेशन खाय नों अब सटिक दांखा डाक्टर परीक्षा खायनाय टेस्ट खायनाय गोबां मा फायनाय ताबो बुजि सामानि आबो ओंखाय बरनो सिग्रिनाय माने बरक आ जागा ताबो दंगिया गुबुयो दं सब समयनो जों ताबो पलिटिकल खायो नै जों जे साथै जों दसे कक साइथमानाय जों बरक मुनि सुनक अनेक लिडार बे लिडार किसे सेजालायो कि आनिबा काइसे मेरिट दंले ना आनि अधिकार दं अनेक बरक सौ नर मुंसांलिया हाइमालिया किसुमालिया आरे आं अनेक बरक सौ नोंबा साब्लासा एसटी बुरि रक बुनि उंगा बसंबाय काइजाकाय एसटी सार्टिफिकेट बाजल खायनाय खायनानि कक साय आं मा खायनाय अब मा सिरि खगलायनाय रबिन्द्र देवर मा साइजुं सिरि खग दङ बायब्ला र जों जत बुरि रंनो सजाखारि मासे चिनि बुरि रंग माइके थांगा बुथार जागो तखार जागो चिनि बुरि रंनोबो मुंगै एसटी सार्टिफिकेट न फुनगै इलिगेलि बाबे चिनि तिब्रा सान जागा पायो चाकरि नारो अकक जे साबलेसो अबन हयतो जों बन्द माखानि साव जों तो अकक सेबले अनेक नकटाम खाया आरो नकटाम खायने তিনি 50-70 বছর আগে नों जे बरक তিনি
जोंनो कमेन्ट सामियानि सिने रक 70 বছর আগে তামো তোমার তিনি ওর বড় তো ফাইয়া नोंवा सुबिदा नाय निन बयबुसु नों रबिन्द्र संनो हामियानि सानाय जों जखन बरम जागै तक जागै जिला परिषद 6 सिजन बागै जखन जेल 10 मास 11 मास बार बार रमजाक तक जागै तंफु नों साइदमान अबरो कि साइमाना नांगौ गाबोन बागै न जों केस न किरिया बेलाय हामबाय जे बजर केस रंगाखाय ते खामनाय कारण हास्तेनि चिनि त्रिपुरा साराव साइमानाय जे साबकबो साबताता असजर तले जों साइमान Kalau Tipra hasteni Tipra sarap yomani bagai bubagra na jo bebak bubagra se suno Mothani bubagra bo Tipra sarap constitutional solution free klangan bagai yo oje sang botan mi tamago aku Tipra Motha se BJP ni tim khangka angke yang joto MLA rokno opposition leader rokno ke aku Tipra Motha mani no Maharaja Tipra Motha na sukutu wi tong ke kabu ko ma ke BJP ni tim ngi tong ni je option se tong mani bo wai phirok ni abo ke bubagra no Tipra Motha to bubagra ni phang ni bisi joto Tipra sarni party Tipra Motha pai bo wai phirok mong abo hai je option sama tabuk ani kokphirok mukha hai no जों जुदि बिति मुइ तong हांखाय Tipra Motha na leader thangable bubagra no yakaroi seat mai yange onek leader thanga leader थांबानो पब्लिक था थांग बार बार वायरी वाई आबुनि प्रूफ फुनुक रखाबले 30 तारिख सारा त्रिपुरानि प्राय 36 ता जागाव रोड ब्लॉकेट खाइजाका बन सिमिलिया एतो पिकेटार बांखा लाखे लाखे नेक्स्ट 30 तारिख जों जदि न बिटिम खाइ बुबाग्रानि दल पाइ थांगानै माने इलेक्शन नि परे न बुबाग्रा पाइ थांगा इलेक्शन नि परे न बुबाग्रा खारि थांगा इलेक्शन नि परे न बुबाग्रानि दल Tipra Motha याकरै बेबाग न बीजेपी हाबायका सीपीएम हाका अमुक हाबाय प्रमाण खारि केबले थांदि नरेंद्र मोदी न तुबुय नों खमुलंग जनसमावेश खाइदि यां साइड अफ बुबाग्रा ताइ खोंसा जागा खाइ फुंदि Tipra सारक विशेष के बेसिक माने Tipra सारक बुसुकाय नगर बुबाग्रानि जनसभा बुसुक नगर प्रधानमंत्रीनि जनसभा बुसुक नगर आबो प्रूफ थानाय बनी बागै न आं साना मुसुङो Tipra Motha म शुधु मात्र पलिटिक्स शुधु राजनीति थांनानै बागै सिम Tipra Motha माइया Tipra Motha एमन दलिया जे दल शुधु मंत्री MLA বিরোধী দল নেতা সারান বাগै सिमिया Tipra Motha न राज्यनि मन्त्रिसभा तुमनानि बागै राज्यनि मन्त्रिसभा चितमनानि बागै ताबुक पर्यन्त 3टा कैबिनेट मिनिस्टारनि सीट खाली तनिरु आबो किन्तु नांगैया को गया Tipra हास्तेनि कुनु माने गो आबो गुन गथना माने आबो साबनि बागै खादि तनि kana Tipra Motha इच्छा के थाङै मान खामो Tipra Motha যতদিন পর্যন্ত সাংবিধানিক অধিকার কৃষি জাপান যদি চিনিয়া ক্লায়া শাক পর্যন্ত কোনোদিন কোনো দল কোনো জাতীয় রাজনৈতিক দল বাই থাংলাক এবং নাগাগা ফাইট যেভাবে 21 নিসমি যে ফাইট খাই ফেমেনি 21 নি পরে 23 বছর গাহাম ফসল নমাখা তাই কৃষি জান বাগেছি ইয়াখা ত্রিপুরানি যে রাজনীতি ও जों अनेक কিছু খাই মাখামু जों যদি ন आ जरा 20টা সিট বাসাওই 20টা সিট এসিসি বাসাওই 22টা নয় বাদরি রেখা 42টা বাসা খাবে না Tipra হাস্তেনি হালক কাম কাম সাইদমান Tipra হাস্তেনি হালক অন্তত Tipra রাজ্যনি বিজেপি বিজয় মানা খামু जों যদি আজরা जों রমদি 15 মানি তখা বিজেপি কংগ্রেস এমন জায়গা থাংসই কেমন जों फुनुंना बागै सायाव मानायो किन Tipra सा जेनेरेल एलाकाबो दङ जेनेरेल एलाकायाव बुबाग्राना हामजांनाय बुसुक दं आबो बुसुं बुथनि माध्यमे जों गाबोना जानांगौ फुनुगुरि कासों कमको गि आबो Tiprani लाइफुमावो अमा हायकै आसुक गोबां बुथ मानै आबो 2018 नि 9टा ना 8टा सीट बासावै 9टा सीट बासावै आईपीएफ तिरो हाइया अमाका आसुक जाब একটা आजराव 2023 हिनायनि इलेक्शन जराबा फाइनाइनटा लास्ट पान नाय फार्स्ट पान नाय
abo bai je adina no sini andolon pai thang abo ko gyable boni bagai Tripura haste ni joto lokro nang onya musung nasing di khalogui nasing gangkai je kono samungbo sing success nai sing success yang ngiman ya ontoto aung bagai no jara media rona bo ono kenai kubui je kono kubui totthyo nai naitugui nongni bising tui je babe bising basang sing nugui tong tau media ni bising tui je babe samungui tong media ni bising tui tau je rajya sarkar je babe samung khlaima tong media ni bising tui sing edi je hapang bahai no sing sau naitugdi china hamiano naitugdi tisade kintu nang yakai ta tisade authentic proof gonang jat khobor se norok प्रचार खाई अपोजिशननि कयबो सर ये अब है तब जे कोकमा आवाय खामानि Tripura Motha बिजिनि बिटिं खातनि जे कोकमा आवाय खाय खामानि बिसिंगो लोकरो अमा बाक्सा बखा उद्रुमुद्रु अमाते कमेन्ट रो तमा कमेन्ट रो नुगुइ तमान आजागो लोकरोनि फासिंखि तम कबक नतमा ए जो तो कोकबोरक चेनेल बिसिंगो जे आवाय खाय तमानि आरन बिसिंगो Tripura सरकनि बखा बिसिंगो अमाहाय अमा कमेन्ट रो लुकजागै तमानि आबनि लोकरोनि फासिं तम कबक tabu sini Tripura haste ang mungmani kisu sin borok tongta na political khayobo na kono social work tongbini nogo asugui phone tui nai nangmani bo comments khaikya nangyani bo comments khaikya kamno bo khaikya hamiano bo khaikya nangnai nei di o borokno nang jibono chiniglak bo খুব একটা সাইড একটা সেকশনে বড় ও নিউজ ন এত বড় হাইলাইট খাইনে নাইখা বড় মানে Tripura Motha ন তলা খিলাইনে নিবা বেশি এমন হাইলাইট খাইনে চেষ্টা খাই অনেক সময় কমেন্টস শুনুকা আবু মেইনলি অপোজিশন जोंहाय অপোজিশন যারা তংনাই রক আর মেবি জনজাতি মোর্চা ফাংমানো মেবি আবো সিপিএম কোন মুক্তি পরিষদ ফাংমানো কংগ্রেস নিফানঙ্গি মানো borok khai obono karon जोंनो बाहाय damaging खायनानि Tripura Motha no kamiam chayo pahar oncholo edise lakao damaging खायना थांगाखाय bini mono support ma खायनाय जबोका मने खालायखा आनि और जे कमेन्ट्स खायनानि बिसिङाव गोबांमान आनि पक्षेंगनो खालायो किन्तु ओ borok sabo जे बिनो कंनो समर्थन होनो sabo bo थोंख्रोंनि बदल दा थोंख्रोंनि बदल फानो बकि आसल ताव शासन क्षमता सुख दंनाय दा जे borok ani ang jetau iemui tongka ang iemui tongmani nok onek borok sojjonya Onimes deborma birodi dol tang tongmani abo sojjonya ari shala Onimes debor bhagi birodi dol tang thangaba ang sina kok tongmani asol bini ground level thangna ja asol zero bini jono samarthon তিনি यांखा kokhe kom koto ya pa sangatik kichu mane marattok kichu khaite tok nainaka maya जों ताबुक दिनै जेबा कामी आमसायाव गुरुइ दिनै Tripura Mothani MLA रक नगासुक तंगलिया कम्पिटिशन 50-60 बोसोरनि सिगां कामी आमसायाव गुरि जायगा लामा खोबाय कारेन्ट थांगिया दैमा नोंगिया एमन कुनु पारा बात करिसिनि Tripura Mothani लिडार थांगिया सुबा सुतो माने बुबाग्रा 2021 माने 2019 नि परे न যখন সিবি আন্দোলনী পরে ন বুবাগ্রা যে হারে চুবাখা করোনা ফাইউকা চুবাবুখা আপনি পরে কমাং কথৈ কমক আতকজাক বেঙ্গালুর মাদ্রাজ কলকাতাও আবো বুসুক ধরতেছিনি এই যে মানসিকতা যে তৈরি খারি মানে চুবানা মুসুং মানে কাছে কাছে কোটি পড়ি পইন তংবো 1 টাকা পইন কি আপনি চুবানা মুসুং জায়গা আমি তংলে কিন্তু যে বড় একদম যা মানে जे मान माने जों किसा जों बुसुं मान जोंनो बुसाव चाबायखा तामा मासा नाय जों 29,000 बेतन मानो 3,000 गोवा पार्टी मारो तिनि गाड़ी घोड़ा फ्री बाइसेले इएम रो नगजोरी चाकरी खायने करिखाय आर नग बिगो चाकरी खायो बसाव चाकरी खायो क तिनि और न खुंसा 1 घंटा का आगरतला तंग अब अनेक बছর आगे खारिमा फाइमां और हाइके माता भाइगा लुन नायनो MLA ni agini MLA ni kisat lu bataro mani tongo
abo bai no public no regular sing suai matung pressure create makhayo video no DM no chiti masiyo department director secretary sing makhlayo to boni bagai jara comments hamya karena rang sana mosungo nungbo jodi aro comments hamya khanya ni nai khangkai nang nungbo kisa khai phung borno subai phung la do club songsai pano anti drugs ni bung ri pano sumana to kabang ma man bina kabang borok tabuk nong ni bising tui je babe jung lukorong ni birman nugui tongo hospital phaikai thimaya nong bising nugo thilayo hospital phaikai chikitsa ni bagi bithi paimiya norong dong ni channel tui jokon Tipra sani kokborok ni channel tui jokon nugo apurke ching borok khapum thango abhage toiring kana bubagra barbar sai tongo je borok no chubadi thancha tongdi nini odhikar ni bagai chung thancha ma tongnai hini je sai tongmani aboni phol chung tinmani tongle kamiam tai thangnai di tini ani state government ni school ni je obostha additional school ni je obostha kintu ta abono kebo wan sulai hoine private school khailai nai sin borno kabang ma kaham education ri tongle kabang ma coaching center khulok lai tongle chini Tipra sarani kabang ma chini back ngotong backlog ni bagai ba competition exam ni bagai chakri ni bagai kabang ma borok tau chini শিক্ষিত রক রাঙ্কি যারা রিটায়ার্ড পার্সন রক বরক জায়গায় জায়গায় কোচিং সেন্টার খুলগই নিনি টিসিএস টিপিএস বা কবাং মা ডিপার্টমেন্টনি পরীক্ষা রিনা বাগে চিনি বরক বেঙ্গ ভাইকে পরীক্ষা নাই ভাইকে টিসিএস পরীক্ষা নাই ভাই বাবা জরা ভাই থানায় আবরনো যে রি তমানি সেন্ট্রাল ডিপার্টমেন্ট চাকরি মানে আবো তুই বুঝু বরক চিনি বরক চাকরি মাই নখাবা আর ভাইকে সব সম্ভব খানাবা এমন কিছু বরক দङ যারা Tipra Mothano hamiani sanai rok borok kintu ekta screen dong noko asugoi damaging samu khaito abu bai borok mungsangia abono proman kare ka thanai 14 tarik ebong 30 tarik buskango tini saimia ishor sori jino ashirwad khaikai November December hoito chini bagai belai mane o tal hoito chini bagai belai ka hamangnai asuk jorte jing asa khaito asuk salni saltamungka FDR klainai pro epin soro dutno roma ke de khai tomani roma Tipra Mothani reaction korlaikha a reaction nai rokno test roknai saka to le am khaike asil MLA nu pore ekta party nu pore je bhabe boxesai tomani apno abukno tani Tipra Mothani simply officially ekta bibriti ba ekta abuno এই আইসনো তুই কাইসা বিবৃতি তো আমি বলতে চাই তামনি বাগে এখানে আর মথা মানে না মহারাজা আবকে মহারাজা মানে Tipra sa আবকে Tipra sa নাম ওটা নাই মানে Tipra sa হামকানি কেন না নাই মানে তামনি বাগে তাবো আবহাই যে তাম নাই দিনি অফিসিয়ালি প্রেস রিলিজ পাঠানো যখন তাবো আসলে Tipra Motha omti purongno asuk gonglia ekmatro Tipra Motha ni ekta no sinuan sungman hingkai a ব্যাপার তেপার নতুই ববাগ্রা বিনি সামুজে বপাইলেয়া আং একানি সাইড খাইগটাং जों যারা তংনাই রক जों যে মিডিয়া নংনি মিডিয়ানি বিসি যে সাইড দমানি আংকা বনো যথেষ্ট দং যাব বনি বনো তুই নাই একদম বিরাট কা পার্টি কা প্রেস মিট খাইনাই বনংকা जों তে হাইলাইট খেমাকলাইনাই অমকা जों যে সামানি অবনো যথেষ্ট আংটা গা জায়গা ববাগ্রা ন বিনা সাইয়ানি সাইড দংনাইবা tang ang video rang alada press meet khlai tone ba sakai so tongradi noni bisingtui te alada media rang bisingtui jung si saiman mani obojore choti bo jung saiman kangkai mana sai tong kangkai turuk bonijino apologies bonijino khoma masanai nai nai tini akhana bo party pangtong ani bisingo tongui phano ang bai tong tui phano jori keu bono age si sagradi ani jori keu sai tong kangkai au kintu salsa prakash nai জরানো जों नासिं मा तंग्रानाय जरासे कक सानाय आवसे कक मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नवेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेमा साल बारार हा कतनी जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो
जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर तालनि साल जिबानि सिमी साल जिसिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजागनाय पान्दाव हास्तिनि सिरि स्थितिनि रोचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रोचाबुं गोरोंरक मानजागनाय पान्दाव तंनाय सिरि स्थितिनि थोंमुं रगन खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमगा जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हादरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हादरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतन श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबायनि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतन मानजाना नंथों जतन हायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर तालनि सालजिबा भगवान बिरसा मुंडानि आशीर्बाद साल भारत हादरनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर तालनि साल जिबानि सिमी साल जिसिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजागनाय पान्दाव हास्तिनि सिरि स्थितिनि रोचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रोचाबुं गोरोंरक मानजागनाय पान्दाव तंनाय सिरि स्थितिनि थोंमुं रगन खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमगा जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हादरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हादरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतन श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबायनि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतन मानजाना नंथों जतन हायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय। शाल ताल फुनुगनाय बायथनि मानो रुवाबाय तानै बुथारका बसाजुला राजुनाथ बुमानो बुथारमा यागुलो थैलाला लिलिं खलायै हावा खिगलाई तनिखा ते बुमानो बुथार पायै चुकिवो थुइ टंका राजुनाथ पातेमुनि शालनि यागुलो कक्तमा माने पुलिस थाङै शान्तिनाथनि माग गथैन खसाखा ते राजुनाथ न रमै थानाव तलाङै थांका पुलिस वानामा सिसा अ पातेमुं पातिखा न त्रिपुरा हांकर धर्मनगर थाना राधापुर आमसय कक्तमानि बिसिन्ते साइमानखा तांसालनि फुङो दामचिसा तामा जराब राधापुर ग्राम पञ्चायतनि 3 नं वार्डनि शान्तिनाथनि नुखुंग फेरां तांबेदनि सामुं ख्लायनाय कारेन्ट बिल रिना थांदानि नगनि दगा गानाबो थै नांजाग नुगै आमसानि लुकुरक न कक्तमारिखा आबनि यागुलो आमसानि लुकुरक धर्मनगर थाना कक्तमा रहरका अपातिमुनि कक्तमा मानै धर्मनगर थानानि पुलिस दै बुकासे पुलिस अफिसार देवाशिष साहा पातिमुं थाया थाङै सगैका आबनि यागुला हावा कलाइजाक शान्तिनाथनि मांगुथैन खसाबै पोस्टमार्टम ख्लायना बागै धर्मनगर हांकर साकाम नगर रहरे रिखा यागुलो राजनाथ न रमै थानाव तलाङै थांका धर्मनगर थानानि पुलिस बुकास्ते पुलिस अफिसार देवाशिष साहा साका पुलिस रकै संजामानि यागुलो बुथाना राजु दास बिनि बुमा शान्तिनाथ न बुथारो हुने गसिका बसाका सानि सिगां बिनि बुमानो कायसा रुवाबाय तानै बुथारका हुनै यागुलो बिनि बुमानि मांगुथैन हावा तनिवै नगनो थुइ टंका हुनै बुकास्ते पुलिस अफिसार तेबो साका धर्मनगर थानानि पुलिस कायसा केस फाइल खलायै अपाति मुंग तुयै नाचिरि टंग हुनै बाइसा बुकाक आमसानि लुकुरक साका राजुनाथ आबनि सिगांबो
गोबांमा बुरै रगनि साखौ चप्रबो हनै अ पाति मुनतुयै रादापुर आमसे कितिंगै वाना लायजा तामनि बागै बुमानो किरिमासि जाके बुथाना नांखा पुलिस रग नासिरमानि यागुलनो गुबै कक्तमा साइमान सिनाय ঘটনা ইলেকট্রিক বিল নিয়ে আইছে ইলেকট্রিক বিল যারা করে আজকে 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 তখন 11:30 ওটা হইব হওয়ার পরে দেখছে যে এখানে রক্ত দেখা যায় মাছে উড়ে তখন তাই নিয়ে বাড়িয়া পাড়া প্রতিবেশী সবাই ডাকছে সবাই আমরা আইছি আওয়ার পরে দেখছি এই অবস্থা দীক্ষা তো বুঝছি যে এখানে একটা কিছু ঘটনা হয়েছে তখন আমরা পুলিশ কল করছি পুলিশ আইছে পুলিশ আওয়ার পরে দরজা খুললা দেখা গেছে তার মার লাশটা নিচে হে বিছনাতে দিব্যি শুয়ে রয়েছে রাজু তাইনের ছেলেই যে মারা গেছে তার ছেলে যে মারা গেছে তার ছেলেই এই ছেলেটা এইভাবে উপদ্রব করে গ্রামের কয়েকদিন আগে একটা মহিলারও এইভাবে জুতা দিয়ে মারছে এইভাবে করে খুব গ্রামের মধ্যে রাজু যে নাথ যে ছেলেটা পুলিশ নিয়ে গেছে তার মার নাম তার মার নাম শান্তিনাথ যে মারা গেছে তার নাম শান্তিনাথ বয়স কতই বড় মানে তার বয়স 65-60 আগেও কি এরকম মারধর করছিল মাকে তার মারে এইরকম মারধর করছে গ্রামের মধ্যেও এইরকম আরেকজনকে এইভাবে মারছে তারপরে আমরা থানাতে দিছি থানা থেকে আবার আয়া পড়ছে মানে এইভাবেই গ্রামের মধ্যে উশৃঙ্খলা আমি প্রায় সময় কইরা থাকি আচ্ছা এটা কোন জায়গা বা কত এটা রাধাপুর পূর্ব রাধাপুর 3 নম্বর ওয়ার্ড হ্যাঁ পূর্ব রাধাপুর 3 নম্বর ওয়ার্ড 3 নম্বর তার বাড়ির মানে ঘরটার পূর্ব দিকে হ্যাঁ 20 মিটার হইব এখানে গাথা করছে গাছের নিচে যে ওইখানে রাত্রেবেলা তার মনে হয় প্ল্যান আসলো যে গাথা মধ্যে তার মারে ঢুকে আর রাখা দেবে তখন আর কেউ মানে জানতে পারলো না আর কি ঘটনাটা এইভাবেই প্ল্যান আসছিল আমরা ইলেকট্রিশিয়ান আউনেই গিয়ে আমরা খবরটা সবাই পাইছি আর যিনি মারা গেছেন ওনার কি স্বামী আছে তাদের স্বামী আছে তাই দীর্ঘদিন ধরে তারা বাইরে থাকে আগরতলাতে এই বাড়িতে কি ছেলে মা থাকে ছেলে আর মা রাধাপুর এলাকাতে আমরা দেখলাম যে নিজ বাড়ি থেকে এক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে তো মানে কি হয়েছে কতটুকু জানতে পারলেন এখন আজকে অর্থাৎ 6 তারিখ দুপুর অনেক 1টার সময় আমাদের কাছে একটা খবর আসে যে পূর্ব রাধাপুর শান্তি দেবনাথের বাড়িতে একটা মৃতদেহ আছে এই সংবাদের ভিত্তিতে ধর্মনগর থানার ওসি সহ আমরা আসি এবং এসে দেখতে পাই যে পূর্ব রাধাপুর ওয়ার্ড নম্বর 3-এর শান্তি দেবনাথ যাহার বয়স 65 বছর ওনার ডোয়েলিং হাটি অর্থাৎ বসত ঘরেই ওনার ডেড বডি পড়ে আছে এবং রক্তাক্ত জখম অবস্থায় প্রচুর রক্ত মানে নির্গত হতে ছিল তো ওই ঘটনাস্থল অর্থাৎ ঘর থেকেই ওনার ছেলে যা রাজু দেবনাথ বয়স সেও ঘরের ভেতরে ছিল তো আমরা এসে দরজা খুলে রাজু দেবনাথকে বের করি এবং রাজু দেবনাথ স্বীকার করে যে ওর মা শান্তি দেবনাথকে গত 2 দিন আগে রাত্রিবেলা নিজেই ও মেরেছে মানে হত্যা করেছে স্যার কি দিয়ে মেরেছে এটাকে কিছু বোঝা গেছে আপাতত যা আমরা খবর পেয়েছি যে একটা কুড়াল ব্যবহার হয়েছে এই মানে হত্যার ব্যাপারে স্যার मेरे प्यारे देशवासियों आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जोहार नवेम्बर टालनी सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेमा साल बारार हाकतनी जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुंगै पालायजाखनाय फाइनै नवेम्बर टालनि साल जिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमकी ओ पान्दा ख्लाइजाखनाय पान्दाव हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोंमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजाखनाय पान्दाव तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रगनो खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमखा যত লোকরনো ভুসকাংনি নভেম্বরনি 15 তারিখ 16-17 তারিখ যিনি ভারত হাকতরনি যিনি বিরসা মুন্ডানি জন্মদিন ও জন্মদিন নাহারই যিনি ভারত হাকতরন বিনি জন্মদিনनि উপলক্ষে जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि যত बुकुं बारारक যিনি চামুং কানমুং তনমুং মোসামুং যতন স্মৃতিনি যে চিনি কালচার মনৰ जों खुंजानाय आबानि बागैनो যত যে हास्तेनि যত लोकरकनो
आं कयो जतनो मानजाना उंथुं जतनो हायना उंथुं आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर तालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आशेमा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर तालनि साल चिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजागनाय पान्दावो हास्तिनि सिरि स्थितिनि रिचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजागनाय पान्दावो तंनाय सिरि स्थितिनि थोंमुं रगनो खबै इन्डिजिनियास फुड स्टल खुलुमगा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबायनि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना उंथुं जतनो हायना उंथुं आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय। फानथ' आगिबो थमजाकनो फान थमहां थमहां बोखानाय तिंसा तुंसु फुरका सिनिथ' कहपा ताबुकनियो फान थमनते किसे जुदा जुदा असाइनमेंट जुदा रेस्पॉन्सिबिलिटी सिन बोबोग्रा रोखा बोबोग्रानि गाइडेंस बोबोग्रानि तिदुलवानि बिसिंति ताबुक ताकेसा फान थमननि जुदा गाबोनि जुदा हनपनो सिनि जतो पालेंगिनो सिनि नासिंगंका सेपारेट स्टेटहुड ग्रेटर त्रिपुरा लैंड अबो नि चबावनो सोंतेबो सिनि बरकनि आरो सोंमा थांनो पाब्लिकनो सोंतेबो अबेफोर अवेयरनेस मातु बनाय सिनि बिसिंग यूनिटीनो सोंतेबो सिमेंटेड खेने नांनाय सिनि मुनिदनतेबो स्टैंडेन खाय नांनाय अबो सिनि मेन मोटु ताई सिनि नासिंगं बोग्रानि तिदुनंग बाय सिनि त्रिपुरा मोथानि पार्टी CWC the highest body si party it for a gradually central executive committee declaration nai it for a block committee phase wise nai regional committee nai district committee nai total structure abo ni samung butang bubo graya gona kha abone kaisa part and parts first and foremost unka jeta central working committee like politburo ba highest decision making body abo up to double 8 member including myself and Bobo Ranjandria sini the executive members the sini boy show double total 8 numbers of CWC ajaga Bobo gara jibot central government by discussion anok ni demand of not bo condition atong bo position atong central government by jeta discussion dago খুব হেলদি অ্যাটমসফিয়ার নো কোর্ডিয়াল বিসিংতিন চলি দङ পলিটিক্स তো অনেক কিছু অনেক কক্সাল সিনি এমএন অবজেক্টিভ কা সিনি বরকনি এক্সিস্টেন্স সার্ভাইভাল আবনো বেস ক্লাইন রিজনাল পার্টি তো ত্রিপুরা হাও তাগবো এক্সিস্টেন্স হয়তো বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বমং কাগিও পর ওখানে সিনি বরন এক্সিস্টেন্স তাই সার্ভাইভাল বাগিনো রিজনাল পার্টি আন্দোলননি যে প্যাটার্ন বা আন্দোলন যে তমহনাই বনো যে নেচার আবো কিছু কিছু ডিফারেন্স দङ কেউ বা এক সময়ও এডিস এম্পাওয়ারমেন্ট আবন বাগি ফাইট খেলে সিন বরনি বাগিনো কাবন সিতেবো সিন বরনি সার্ভাইভালটা এক্সিস্টেন্স বাগিনে যেটা এনশিওর খাইমানো যে जों साग बायथों बायनो जों हाव तंगैनाय खरकलिसै तंमनाय आबन बागि इंडियन कन्स्टिट्यूशननि बिसिङाव बुबो सिन बागि बिसि दरकारखौ आबनो नायसिगलायनो বিভিন্ন সময় আলোচনা
Kalai bising dabuk to separate district by statehood. Obono imang tino sung dabuk sini struggle. Sini borok we business clay young generation. All nini section sini boro ni bising go. Boro jotono turu gabu fakya. Chuba mani nukha. Kabono dabuk sini je Tipra je regional party. Je bobo grand site Mumbai je recently the senior assembly election 13 numbers of elected members Tipra political history of a regional party একটা election commission by recognition mamone abosang ageo thing regional party recognition manka কিন্তু 13 numbers kebo ko claim ko second largest party Tipra jo tabo ke abon bage sing ku proud tin borok o thanchano o spirit no tebo buskango phlogi matalang tebo kwarma khlainai gabon bage bubograna confidence by faith tabuk jaro tonani dorkar jeta nung je samani bahai choli tongdabu central government by khub kaham na positive as far as bubograna is a political dialogue বা discussion ni je program sungno sao abo sungbai bo sungbo siwo je central government nani উচিত কারণ বরং কক সাও যে সবকা সার সবকে বিকাশ সবকে তার মানে বিশ্বাস কক তো মিনিংফুল যখন অংনে যখন যে কোনো সেগমেন্ট বা কমিউনিটি বরংনি সানমুং বরংনি কানমুং বরংনি নাইমুং আবো যখন ওয়ান্স ফুলফিলিং নাই তখন তো সবকা সার সবকে বিকাশ নি ককবো ফাইসো কোনে অব স্লোগান তো রেজ খাইনে সিংয়া অব দ্য পার্টি এন্ড পাওয়ার এট দ্য সেন্টার the BJP led India government under the leadership of the Narendra Modi. Bini leadership of the government of India. Ke bini thaniyo sung obono summit khlai tong ba sini submission jeta sini mantai sok energy. It means that koktoma kam khnai no hasin. Abo jarote bubo grab to confident I sing bini logo confident. Ar boro riya hanga to sung tai tam khane sung to election fage every 5 years election general election assembly bongo parliament election to very close dabo tao 5 state ni ongoing election pa kano ni dabo next parliament election ba lok sabha election ungsinai inka jorabo je majority phainai je party abo BJP phage BJP be sing dialogue ma tong pinai BJP phale kun party phage bobai sing sin manthai ni bagi sing talk ma khainai Sing dabuk jehetu BJP at present bobo tongo government to bobo ni sing to talk ma khlainai ke bobo ni kok ma sanai ka jago onek kichu borro interpretation khaiman rok ba criticism khaiman rok chungnugo gabrok a criticism khaiman abo room kroisin bage there is no room for criticism bobogra bini hamar খুব শুললি নবো হার্ড এন্ড শুল বট ট্রাই খাই tongo je sin borni betterment ni bage nai sin borne existence bagane bo frequently dili thang to bagane own rang pusha cross line the person একটা মেসেজ রোজে খালগি bobo grana gi sing sao খালগি খালগো নেবো বেলাইকনো জিন বাগে কাহাম একটা ফ্রুইট বা সিন রেজাল্ট কাহাম ফাইসো বনে আবো তাই বিসি দুনা হেমা তংলি আমা কে সিং এক্সপেক্টেশন সিনি বা সিং আবনো খাকাও मेरे प्यारे देशवासियों आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जोहार नवेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेमा साल बारार हा कतनी जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुंगै पालायजाखनाय फाइनै नवेम्बर टालनि साल जिबानि सिमि साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजाखनाय पान्दावो हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोंमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजाखनाय पान्दावो तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रकनो खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमगा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नवेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हादरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हादरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों
जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक चिनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे चिनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नोंथुं जतनो हायना नोंथुं आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय एडिसि बिसिङाव जे पभार्टी अर्थात अभाव अनटन सिকক बांকক अल एंड अर्डार सिचुएशन ताइबो साइया अंको अंगो आबुनि बागै बेबाक एडिसि बरंनो दाइयां अकंग साइया किन्तु त्रिपुरा मथा being in the administration there त्रिपुरा मथा थांनाय चंमारी एडिसि एसेंब्ली इलेक्शनाव बरंनि भोट शेयर 19 point something उंफानो जों लेफ्ट ताइ कांग्रेस जों प्राय 37% किन्तु जे चिनी MLA मात्र आगे 11 तंगने तबक 10 बरक 13 नंगमानि बागै रायदानो रगैनो त्रिपुरा मथा तिनि अपोजिशन पार्टी किन्तु अपोजिशन पार्टी हिसाबै गवर्नमेंट निजे इ एनार्की लुकुरंग निजे तिनि आमसक साइया सुगियां मानि Where is Tipra Motha? Boro kaji A na B na C abo samung baino sajago kaji tini jodi kebo ang ani kok saya ang au kok no saya tini Tipra Motha BJP ni A team na B team na C team na no team that have to prove by Tipra Motha itself by their action आं बिटिम हिनखाय नों बिटिम हिनखाय हिनजागिया सामुं बायनो साबो बिटिम साबो एटिम आवो खायो आं ताइसिं साखा थांनाय चंमारे जेमन त्रिपुरा मथानि बागै 40% भोट मानैबो तिनि बीजेपी गभर्नमेंट आर तिनि बीजेपी त्रिपुरानि लुकरंनि बागै किच्छु सामुं तांगाइबो बनो त्रिपुरा मथा कक थाइसाखौनो सारा गैया आबो बाहायतोय जे रिलेशन त्रिपुरा जुनि लुकुरक आबनो काहाम खाय नायकिनि खाय नंथुन being a responsible political party Tipra Motha is answerable to that मेरे प्यारे देशवासियों आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जोहार नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेमा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजाकनाय पान्दाव हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजाकनाय पान्दाव तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रकन खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमका जतनो जत लुकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नोंथुं जतनो हायना नोंथुं आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय तांशाला कल्याणपुर ब्लक बाय खबजाक मुराबारि आमसानि मेन रोड न फुंनि दामचिनि सिलि रोड ब्लक खायलेगा अटो मालखं चालंनाय रक कक्थुमाथुमनाय रंनि गोसखांग साका कल्याणपुरनि सिलि मुराबारि रुपराय रायदासि बाराव कायथाम गामिव थांनानै फुंके अ लामा दैनो थानांगौ कक फुंके आखाय कल्याणपुर स्टेन बरंनि मालखं बाथालि तनिके
pulis rok hayai borokni malkhungno talagui ribo eba thangao malkhung telangai thango borokni malkhungno steno tonina dia aboni bagai mungsa lama nuku beangge malkhung chalnai rok road block khalayni shaka aboni yaklo lama ka samai kokna mare Kalyandpuri DCM Patni hayai lama ka samai rok bai shaka borokni zunjal no tuje authority bai kok sawi daki no zunjal enge kamano sukunjana ni kokphiroklaikha aboni jaklo lama ka samai rok lama ka samai rok rosni khalaya gai जों लामा कासुमा कारन हिंगाय जों जे गारि जों स्टेनो गारि तनि थांगाय बस स्टेन्ड ओ यां कल्याणपुर स्टेनो गारि तनि थांगाय न जिने थानानि पुलिस रक खायै जोंनो बाथाकजा गारि कुनु लुट छारा गारि न फायै तालां बंनि साथिनो तालाङै थाङो दो बर तालां थां थानाव तालां थाङो ओंगाय थानाव तालां माने परे ओंखायनो जोंनो फाइन खालाय रो Abu moji kagos tongde moji kagos doi suno am dikhayai fine khai ro engai seng engai abo bujani sikang simi engai sengkai bujani bagai simi sing na ne do thik ase sungmani na ka engai tak puja durga puja laibo o sem sungno khai tong engai jongoboni bagai seng tini mo road block khanya na ka ke tabu ke sabo phai ke tabu engai sini DCM sar phaiga sungno kokphiroklaikha bo aboni bagai sing ang soru son phanyai ni sai kalangma bagai sing road block khai liya yakarika tabu ya karna amo bo road bo lama kasuman no engai murabari Kalyandpur murabari to Kalyandpur murabari to Kalyandpur prai তারপরে বলে এই সবগুলো হইতাছে আচ্ছা আমি কিন্তু পুরোটা ব্যাপারেই বুঝি ওরা যদি এখানে দাঁড়ায় বা যদি বাজারের পাশে দাঁড়ায় এমন তো কোনো জায়গাতে নাই যে এখানে বাজারের পাশে অটো দাঁড়ায় না এরকম তো নাই সব জায়গাতেই দাঁড়ায় ট্রাফিক প্রচুর পরিমাণে যানবাহন বাড়ার বলো ডেলে পুলিশ ফাইন করবো আমরা দল হ্যাঁ ইনো তো দরইন্দা নাই ইনো তো গাড়ি এমনি ফেরা হ্যাঁ ঠিক ইধারে এই কার গাড়ি লক করে দিব লয়ে যাইব গাড়ি চালাই এটা তো বর্ষা আমার কথা আইন আসেনি স্যার বলেন আমার কথা শুনেন আপনি যে কথাটা কইছেন এটা বুঝছি কিন্তু আপনি যে কথাটা কইছেন এটার সমাধান কখন আমি এই মুহূর্তে কইরা দেয়া যাইতে পারতাম না আপনি বুঝেন আমাদের ডেকুরাম আছে আমার কথা শুনেন আপনারা যারা বাংলা জানে তারা পাশাপাশি আমি ডিস্ট্রিক্ট ট্রান্সপোর্ট অফিসার এবার তাদের যদি আপনার গাড়ির যদি ডকুমেন্টস না থাকে এটা ব্যক্তিগতভাবে ট্রান্সপোর্ট অফিসের উপরও কিন্তু দায়িত্ব বর্তায় যে ট্রান্সপোর্ট অফিস তাদেরকে প্রোভাইড করছে কিনা এবার আমি এই সকল ভাই যারা আছে আমার যারা ড্রাইভার গাড়ি চালক বা গাড়ির মালিক যারা আছে তাদের কাগজপত্র নিয়ে যে ইস্যুটা আপনি কইছেন সেটা ভ্যালিড ইস্যু এটা প্রশাসন তো আপনার সব দিন চেক করতে পারে না কিন্তু যেদিন চেক করে সেদিন কাগজপত্র তো দেখবই ঠিক আছে এবার যেহেতু এরিয়াটা একটু ব্যাকওয়ার্ড তো তারা অনেক সময় এটা ডিস্ট্রিক্ট ট্রান্সপোর্ট অফিসের একটা দুর্বলতা যে পারমিটটা আসার পর দেখা যায় অনেক সময় আমরা পারমিটটারে ঠিকমতো ডিস্ট্রিবিউট করতে পারি না আপনার ব্যাপার তো আপনার অটো চালান লাগে আর কি তো বুঝিয়া বুঝি ওটা সিনে जों अट' सालां माने सिने आरो अट' सारा आगिनि सिबिनाजों आरो बेरावै थायो एरपरे खायनो फुजानि किजा सेकां थानानि बिएसनि फाइफाइ देले लरो खालायो ताखाय आरो याखाय थाना तालाङै सासुनो फाइन खायो 5000 10000 अमतेखे डेली फाइन खायो खायो गारि तालाङो फाइन खायो गारि तालाङो फाइन खायो जों बर' गारि तनुइ जों गारि चालक सिनाय बेटे केसन जरक सिनिगर थां गारि कासाया रिफ्रिगे फन द जोंनो रमो थानारो रिफ्रिगे फन द जोंनो गारि रमो केसन जरक ब थाङै ब त सिनिगर गारि काया আমার এসডিএম স্যার আমাকে বললেন যে আরএস পাড়াতে এখানে নাকি মানে রোড ব্লক হয় ঠিক আছে কোথা লাগাতে স্যার এটা তো 11:11 শুনেছি আমি তেলিয়ামোড়া থেকে আসতে যে সময়টা লেগেছে আসার পর দেখলাম সত্যিই এরকম একটা ঘটনা আছে আমার সঙ্গে আমার পুলিশ প্রশাসন আছে তো তাদের দাবি যে তারা এখানে যেন মানে ইলিগাল পার্কিং যেটা হয় সেটাতে পুলিশ প্রশাসন বাধা দেয় ঠিক আছে তো সেই মতে ওদের সঙ্গে আমাদের একটা কথাবার্তা হলো যে ইলিগালি পার্কিং হলে তো প্রশাসন ধরবেই ঠিক আছে তো ওনারা যাতে ইলিগালি পার্কিং না করে সেটা ওনাদের সঙ্গে আমি কথা বলেছি
আর ওনাদের যে সমস্যা সেই সমস্যাকে আমি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সামনে নিয়ে যাব। আপাতত সময়ের জন্য ওনারা আমার সঙ্গে একমত হয়ে রাস্তা অবরোধ মুক্ত করেছেন। দেখা যাক প্রশাসন ওদের জন্য কী ব্যবস্থা করতে পারে। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। নভেম্বর টালনি সালচিবা ভগবান বিরসা মুন্ডানি আশেবা সাল বারার হা কতনি জুদা জুদা থাইবে বাক্সা ত্রিপুরা হাস্তিগব জনজাতি গৌরব দিবস মুংনি পালে জাকনাই ফাইনে নভেম্বর টালনি সাল জিবানি সিমি ছাল চিছিনি জরা আস্তবল পান্থরো হহম দদমকি ও পান্ডা খ্লাই জাকনাই পান্ডাও হাস্তিনি সিরিস্থিতিনি রেচাবুং করংমাই বাক্সা উত্তর শালকা হাস্তেতেই বাংলাদেশনি রেচাবুং করংরক মানজাকনাই পান্ডাও তংনাই সিরিস্থিতিনি থংমুং রকন খবই ইন্ডিজিনাস ফুড স্টল खुलुमखा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हादरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हादरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो हायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। নভেম্বর টালনি সালচিবা ভগবান বিরসা মুন্ডানি আশেবা সাল বারার হা কতনি জুদা জুদা থাইবে বাক্সা ত্রিপুরা হাস্তিগব জনজাতি গৌরব দিবস মুংনি পালে জাকনাই ফাইনে নভেম্বর টালনি সাল জিবানি সিমি ছাল চিছিনি জরা আস্তবল পান্থরো হহম দদমকি ও পান্ডা খ্লাই জাকনাই পান্ডাও হাস্তিনি সিরিস্থিতিনি রেচাবুং করংমাই বাক্সা উত্তর শালকা হাস্তেতেই বাংলাদেশনি রেচাবুং করংরক মানজাকনাই পান্ডাও তংনাই সিরিস্থিতিনি থংমুং রকন খবই ইন্ডিজিনাস ফুড স্টল खुलुमखा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हादरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हादरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो हायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय। फेकजानाय माननीय खबै खरक सिनि बुरैते खरक दक सुराइरकनो रंख धर्मनगर थानानि पुलिस रायते हामियानि बिसिंते ताबुक फेकजानाय माननीय बानिया खलाई तंगो बुरैते सुराइरक फेकजानाय मानै चिकन चिकन पेकेटु चुवै बुरैते सुराइरकनि बुसागो खावै फेकजानाय माननीय बानिया खलाइवै तनिवो फेकजानाय माननीय बानिया खलाइनि रक आबो हाइकेनो काइसा मांगफिले कासै फाइका तांसालनि फुंगो आगरतलानि सिमी ट्रेन कावै खरक सिनि बुरैते खरक दक सुराइरक धर्मनगर रेल स्टेशन फाइका आबनि यागुलो फेकजानाय माननीय दुयै धर्मनगर आईएसबीटीओ थांगा आमसनि लुकुरक बरकनो नुगै खामे थेकजागै धर्मनगर थाना कक्तमा रहरका बरकनो नाइसरमा यागुलो बरकनि बुसागो चिकन चिकन पेकेटो चुजा 12 केजी सिटी ग्रान नखबुई दुलिया देवी गणवेन देवी पार्वती देवी आशा कुमारी मनोपति देवी रिंकू देवी पिनाकी देवी ते खरकचाल जराइरकनो रंखा पुलिस बरकनि कामी बिहार हनि कक्तमा साइमाका बरकनो केबंगै एनडीपीएस राइडर रेगै दाबो नाचेबजागै दङ पुलिस
আমাদের এসপি সাহেবের কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে যে আইএসবিটি এলাকায় কিছু মহিলা সাসপেক্টেড ঘোরাঘুরি করছে, তাদের সঙ্গে গাঁজা লুকানো অবস্থায় আছে। তো সেই ইনফরমেশন এসপি সাহেব আমাদের শেয়ার করেন এবং আমরা ইমিডিয়েট মহিলা অফিসার সহ আইএসবিটি এলাকাতে আমরা পৌঁছে যাদেরকে মানে সন্দেহ করা হয়েছে তাদেরকে আমরা একটা গাড়িতে উঠাই। তারা টোটাল 7 জন ছিল মহিলা, সঙ্গে 1.5 মাস 6 মাস বা আরও একটু বড় বয়সে 3-4 বছরের আরও ছোটো ছোটো 6 জন বাচ্চা ছিল। তো প্রত্যেককে আমরা থানায় নিয়ে আসি। তারপর একটা সেপারেট রুমে মহিলা অফিসার এবং মহিলা কনস্টেবল তাদের দেহ তল্লাশি করে অনুমান 12 কেজি গাঁজা আমরা তাদের শরীর থেকে উদ্ধার করি। এবং এমনকি গাঁজা উদ্ধারের সময় দেখা গেছে বাচ্চাদেরকেও ব্যবহার করা হয়েছে, তাদের শরীরের মধ্যেও এই গাঁজাগুলি লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। তো আমরা এই ব্যাপারে একটা কেস রেজিস্টার করতে যাচ্ছি এবং তাদেরকে আমরা মাননীয় আদালতে আজকে তুলব। সবারই বিহারে, তারা বিহার রাজ্যের। গাঁজাগুলো কোথা থেকে গাঁজাগুলি তারা আজকে আগরতলা থেকে ট্রেনে এসেছে, এখন বাসের অপেক্ষা করছিল এখানে, বাস দিয়ে হয়তো তাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যেত। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। নভেম্বর টানি সালচিবা ভগবান বিরসা মুন্ডানি আশেবা সাল বারার হা কতনি জুদা জুদা থাইবে বাক্সা ত্রিপুরা হাস্তিব জনজাতি গৌরব দিবস মুংনি পালাইজাকনাই ফাইনে নভেম্বর টানি সাল চিবানি সিমি ছাল চিছিনি জরা আস্তবল পান্থরো হহম দদমকি ও পান্ডা খ্লাইজাকনাই পান্ডাও হাস্তিনি সিরিস্থিতিনি রিচাবুং করংমাই বাক্সা উত্তর শালকা হাস্তেতেই বাংলাদেশনি রিচাবুং করংরক মানজাকনাই পান্ডাও তংনাই সিরিস্থিতিনি থংমুং রকন খবৈ ইন্ডিজিনাস ফুড স্টল खुलुमका যত লোকরনো ভুসকাংনি নভেম্বরনি 15 তারিখ 16-17 তারিখ চিনি ভারত হাকতরনি চিনি বিরসা মুন্ডানি জন্মদিন ও জন্মদিন নাহারই চিনি ভারত হাকতরন বিনি জন্মদিননি উপলক্ষে जों बिनि जन्मदिन जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक चिनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे चिनि कालचार मन जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथुं जतनो फायना नंथुं आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय mereka hamba media takut sengna, mina ngokok sengna ni bagai. Kok hengke seng kono bukuk di kupulunga bahaya, jara pakai sengkok sanai, cinta bu season nanti kagak bu sengkok sanai, dia season coli mani, second time season coli ka, bila March coli ka, 24 tarik cuma, 28 tarik jara, airport second season coli ka, 4 days ni bagai, kita bu season coli ka bu sengkok sanai, sini scoop jara pakai hengke seng obisi kok sanai. Kono bukuk di kupung mutuk jaga bahai kono bahai bidayu dia ini just hata Tipra sana related to Tipra saham karing bagai je kok sana tong khaini tong omum tongo ing edisi ham karing bagai edisi fan doyan bagai bo kok sai tongo ok bukuk di kupung ma hangkang ke song saya tongo season burun song saya season burun sini Tipra so development sini borokno upgrade song khanya development khanya kok sayang ke saya nani tentu sain tongo naro menunggu tongo sini 13 জন MLA disinggol sing kok sabrum-brum no gata tibelin kok no sing abnon update hanya ni bagai abono bagai sing kok sain jongo kok tu sing kun sada yang ya ge o jaga buk ti ko mani aborok ke tamjon hekla jagu ta Apa haje KOKBOROK media disipwe abasye kamot sakao haje ba opposition leader di sakao je Jadi story kemana? Oke, modal nih di sini loh. Kalau ini ada konferensi itu, kantor semuanya dipakai apa lagi?
conspiracy sini dol ni bisingo abai khainai to ang ama hai to ne ang wan sugya sin dol ni bisingo jong dol to maharaj tongsak maharaj ni mes maharaj ne tori tongsak bini leadership totoni bini for base khai mono fake khaino Tipra Motha bo abo Tipra rajyoni rajniti itihas abo record thakia second position thangai tabo biridi asona asungmani abo Bang Maharaj ni mesda regional party kuno dine ekok babe basa oi double digit party nya abonaro Silchajakmano tabo tini LP leader of opposition bini performance khub kaham bo Bidhan Sabha kokti sabo jotongiti sabo Tipra sadda phani kokti sabo jotongin kokti hejong bo jaga conspiracy emon tabo Tipra Motha ni position oro to ke conspiracy kai Tipra Motha tabo emon obostha tongo aba jang ni jaga iya ba Tipra Motha BJP ni B team opposition MLA srok BJP ni B team BJP ni samung khayo tar mane no Maharaj Tipra sarok no pokai tong a allegation ikazaka a media mission abo ki kubuida tarok BJP ni B team da BJP ni B team nan kok to kono প্রশ্ন se phaya haisi tung protected bill ni against sung kok sawa protected bill ni against sini Tipra sana hamkren bai kok sawa through Tipra simi as a whole the state photo sini jonagon jate suida manan bagi to kok sajagai tango o jaga to sung B team hisebe samkanan kon প্রশ্ন se phaya tung bu jaga B team ka sini activities phonu dita sin kono B team aba activities sunu tagya karon bong ideology sini ideology fero sini nahar mong ka great Tipra land Nge borong ni nahar mung bai sini nahar mung mismilia dong bu jaga bong no B team hisebe samkangi bong no coba khaba bong no khajaga ama hite kono mugya be aku ke kok Silchajakmano ki tatal da nai na kubuida kok Silchajakmano pura tatal dong to B team khaya samogro Tipra sana bahike promote khai yak samari kramana hni bubagra jehi to netito oi dong no borong asa tongo borong ni be ka aspiration tongo the bubagra nete at least something is going to be achieved apti na asa tong a sadegene borok tabo kisa misa tangna 2-3 mas sekan kisa lara sorong bakia haipono borok tabo hai kokphiroklaikha bubagra na nasibitu o jaga B team ni sawai onek kisu politics abo jong bahike abo Tipra sa kase serai dalongoi regional party second position ot sangai birida sondokol khaitongkha abo to kok sananyo haisi abo sapona abo bastoba abo kubini romda jata region tamong na bonul ko saboni yak tong man CPN Congress IPFT BJP ke boni to yak tong nai o sokranto sabni sokranto niban sokranto abo onek political party ni tong mano karon sungje second position ot sangai sungje oma haike position lai tongi mane abo boni moklo kaham kono kiabe how come dui boshoni party bo bahike second position ot sangai second largest party khaibo opposition ni position asuk tongkha au bui mokol mugya এবং অনেক কক সাউ সিপিএম কংগ্রেস রক আর বুবাগ্রা পার্টি রিয়াকে যিনি ক্ষমতা ফাইকেমু যিনি বরক ক্ষমতা ফাইকেমু বরক পাওয়ার ফাইকেমু আর মথা ক্যান্ডিডেট দুইন অমা হাইকে যিনি যে সিংজে জায়গা সগিয়া তংমানি সগিমানলিয়া আমা অনেক কক সাউ কিন্তু আবা হাইয়া যে জায়গা প্লেন এরিয়া বং পার্সেন্টেজ ভোট নাইনি কেনকে রাইনো পার্সেন্টেজ ভোট বিজেপি ফেভার বংর রেখা জেরানাই রেখা কিন্তু আবা যে শুধু শুধু ব্লেম খাইয়ে Tipra Motha ni image na down khanya ni bagai ang os oma hi nang o blame nang ba kam 2030 effect to no Tipra Motha ni sakawo Tipra Motha je BJP ni team ni je kokse sumka samane baskan ni dorawo base khoting na khoting nei ni Tipra rajyo ang naji nong nang khanamu Tipra rajyo jong oma hai onek regional party thekya regional party haimani pore onek borok bisa sawai jorok kemai chang apuk tong কিন্তু bobagrani poti ei bini poti bisa sawai borok asuk khai tong mane abo ko sung age khai tong bai omo khai tong fer ga a effect rok bisi nangla karon bobagra kubuiti samungtang tong bobagra borong tok thakok dia kubui kok sawa kubuini tuni bo tabok borong thani thangi tong a bono kaham respond tong a sei rokom kono effect ngan hne ang mone
bahai kok kesar mong tong nai kok nok khnawi bukhau tu mun nai bokha udrung nai rok baksa tongdo baksa haino flying hisabe bobagra na ator sono kaham ko busia chini principal ideology ni kaham ko busia baksa thaja baksa ka thangai ar thangang ka na ka ka tong jangna am hai bororok jimi jango hai kono bobagra ni jora phai bo borong message mani bisingte boror hai khapti rabi to bobagra thani omono poito bobagra dong pisa just conference na yak saman pisala rei thanai apo tong boro abon bagino ang sanamu songo bororok tabo bobagra no poito sati bobagra tam thai bobagra sono tam tobiri phai agagan sangma asu bintu sing siken 25 বছর এক নাগারে consecutively five times borok omo salo ka hasun kal ab salo bising kitun sing borok tala koi thanga tabo hai bobagra don netito roi tiprasono sabai thansa khaye nai o jaga ase platform to boi sono 13 MLA seat boi sono second largest party position to biri ka tabo te kise dagar lakha mor khangke sing baket dabina hasil khaiman a jaga sing bodro mo tesen no moisil bobagra ni naharmo bobagra no sing na sigi bono lagri ma tong o message sing tong ja मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेबा साल बारार हा कतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो बो जनजाति गौरव दिवस मुंगै पालायजाखनाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल जिबानि सिमि साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजाखनाय पान्दाव हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोंमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजाखनाय पान्दाव तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रकन खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमखा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो हायना नंथों आस्था बोला हामबाय खुलुमबाय Kenali bisi ke je mana mana je biti mutak mani nun abo nun bahai jangni bekhaw belai kena lasima sungsa hanai je channel kok sakha abo o kok na as important roi sana ni kok to mania samania a channel bom hai wang so sakha ang sai mia hai bana je ang abono barbar repeat ke khana kha boiroba ano rohor kha ang repeat ke khana kha sur te bhasa abo obhai na to mania ang personally as a Tipra jekngai notoba Tipra sane khorosa ham haya pan bobagrana loge roi tongnai ngai ang abono no khakhamo chung chini channel ro no chini bosarok nirok borok chini bosarok chini phayang rok hanok rok nirok no mane chung belakena bokhator tamani khe jora jora wani rok no chung nirok nim tikhi chung chini bokhani kokno chung sawani chung sujug makha age to bangla channel rok si ngake onek somoy borok sana tongmani saya অনেক সময় বড় বল ব্যাখ্যা খালাই হাইপানো নিরনো जों কাইসা গ্রেট হোপ তংমানি যেটা আং টিপ্রা সাङै আনি যে ক্রাইসিস চিনি দফানি যে অভাবनि তংমানি मा थांना तंमानि अब नोंबो तो बुक बुगिबले नोंबो बुगि तंबले आबनि बागै छाबो साखा साइमिया हापर आबनो इम्पोर्टेन्ट रवै फोकस खाइकंके बरनो कन्फ्यूजन नाङै थां बररो हाइसि आबनि बागै आं निरन थाने आबो निरौ चिनि बसा
chini na tako buku hai pan ang nong thana obono na binamra babe ang nong thani koina musugu niro oma ke bul bekha ebakan jeta bororo chin confusion ang nai jat oma ke chini dofani kaisa negativity thangnai jat no abo never ever repeat abang belai kena selango chini dofani ngai bahai no ang obono no sanai je jong oma hai rong no jong belai sotorko ng dihnai jong niro thani ko bokoyo abo warning ya jong niro no koyo tamang ke niro already niro tama channel chala gui tongkha social media ni niro onekta borok no dofano saklugui bamano tisawi bamano aba ni bangai niro ne great role tongo niro ne role performance kahanga ke niro dofani hamari bamana na aba ni bagai abun bisingo oklogo ke yada tonga je am haki je Silchajakmano Tipra Mothani saka odofa thansani tomo jara oklogo ke yak toro tonga bahai nini kiro Aw, abo to bini kok sama bai cheng khakana ne bad dong khai si bini kok sama ni kok bai khe cheng sana ni ba sonda cheng ya mane ki gobang ma bora anu kol khai sing ka je madam boba tama mai ke kok sana ni cheng kha bini sur ba tam haing kha tama omote kok chika mai ka no important roi ba focus khlai LOP kan buba grab LOP man Tipra Motha mane LOP mane to buba grab le bo kaisa channel khai tongoi ang abono no ansugo ang saibo mano khoksa khongne roi even election jara ro jotto channel no bobagra niro ne pocket khali hne niro kesa masa hingi ko collection khai tong news collection khai tong focus khai tong hne rangkho pusa ba kesa support khai hin channel chin dab borok ne channel rong ke boba kesa bobagra kesa masa suba ka abar bang khnau বাস্তবে কতটুক আমক কবে আবতসিয়া ইনকে আসছে খাইজাক তংমানি ইয়া গলো কিসাপান মথইয়া খাইয়ে ওয়ানসক ইয়া খাইয়ে ওমা একে সামানে আবো গ্রেট এফেক্ট ফাইকা গোবাং मा লিডার্স পইলা তাং সাগরাখা খানাকা কা নেক্সট দেवन आं रिएक्ट खाइका नेक्स्ट आं का ताबो गोबां मा सोशल मीडिया वन रुनो खना कयेक जना लिडार कक सानाने बाद दं का तार माने जतनि थाने आ चैनल ने प्रति একটা সন্দেহ কাসাই থামাই ওমা হাইঙ্গি থাকা আবো মানে आं ब्लेम खालामनिया माने बने कक सामानि बिसिं तिसे बरनो मोसा सवा संनानि कन्फ्यूजन नांनानि जे जागा बेलाय बरनो पयतो सावै तंमानि आबनो सन्देह नानि आबो सुजुग्रमा हाइङै थांखा आबो बजरा तैता मंखा बिसिङो आबो तं आबो सरजत्र जतिबो तं तं के आबो बतो सिजागनाय नेक्स्ट टाइम रिपीट खाइ जोंबो जतो नाय तंबले जतो दफा जतनी यागो न मोबाइल तंगो जतो न ज्ञान गनां जतो न रताबै तंगो बो चैनल बम हाय खुआ बम हाय कक्सा बम हाय एंगल तै कक्सा अब जतो न बरन थाने बेलेखन ओपन हायसे आबने बागै आं अबनो न सानाय नेक्स्ट टाइम अमाय खलायै जों वानसारकसे अबायरक हमाने न जों कोट जरा तिनिबो आं थांनाय सुपरिनटेन्डेन्ट अफ पुलिस ने आरो तिनिबो थांनाय आं आयो बाय कक्साने एडवोकेट बाय कक्सानाय चाइनीज आंटी चाइनीज डल हजाकमानि बुबाग्रानो चाइना ने दालालि हजाकमानि आदते नों टिप्रा सांगै जतो चैनल ना आं सानाय निरके आसले चाइना ने चाइनीज दालालि ने जाति देबा निरो चाइना ने देबा उनके आरो जागाव तो निरो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जोंनो मेंटली निरो सपोर्ट खायना दंमानि जारा लिडार्स ओपन दे जों हाय फाइट खाय दंनाय र गोबां मा रिस्क नावै जों जे फाइट खाय दंनाय र निरो जोंनो कोनो ना कोनो बाबे एटलिस्ट वन सगै नोंकक सानानि से एटलिस्ट सबानो संहाना दंमानि आ मेटार हाय किं दंखा आबनो बाहाय के खातरि संदि जों तो निरो मरं ने जतो ने जों जायते गुस्ति न खायसे से के कायसा लिडार निरो कक सना दंमानि ओ मेटार ना हाके सागा के सिनि दफानि बाय एफेक्ट दें फायनाय नाके बमते इंनाय आबरो किसा संना दंजांमानि आनि मते आं हायं जाव कारण अमतिरो याक्सि सलमानि एलओपि नतबा बुबाग्रा न सलमानि पूरा दफा एबा लिडार्स रंनिरो याक्सि सलमानि खलायो अब यूनिटी न थानसा न सबायनानि कायसा सरजन्त्र हाय कायसा सुरसुरि हमा हाय ओंगै थां जे जागाव जों गुबुन दफारो वासे एसे फाइट खाय दं आंनि जे बाय थां बेलायखनो साखथारि चाइटगै सयकतला पात्रनि मेटार तयै आं बेलायखनो चाइटगै दं आबो जस्टिस मानानि नाव बिकज आं आंनि चेहाराना आयनानि बसखां नायखाङाखे आं चाइनिसिया आंनि पूरा डकुमेन्ट्स ना नायखाङाखे आं इंडियन so to be a proud Indian chini channel ni madhyame saka B team honai ab B team हमने न
borok bek mane kahang ke bek khato khlaili apro B team is saitaka ang sasin B team. What does it mean by B team? B team means kaisa kono ko thalai kaikha ke buthai thayo jepro thalai bela ke helik thangpro ke support nango wa bai pha sungsao bopang bai pha sungsao. That is called B team, right? Enka a B team hi homani jeng je support khai to BJP no hai hni bo sana nai mani ang srai ke public rong thani do parong thani abono no sana ni musugo we the TRIPURA we are not B team at all. Bai ke hndi jeng jodi amang hang ke election ni sekang seng thangai rang bo nama ta bo power bo tong imano abo ngi ma khamung ble jeng thang ma khamung ble naidi tina hai salo ang abono nang sanani musugo TRIPURA sarong ni more than 60% claiwe educated joto chini TRIPURA sani intellectual tongnai ro joto bubagrani thani sungsajak bubagra no logoroi tong kaisa khorang ti sanani bo kaisa sujug rojak enke bo khorang ti sai tong ti samane bangai toleni rok nukhana bla thangnai assembly rogo emon lachiya kiria khlebor table sakaro kasanani porjonto bad dongka abo ke muso haide TRIPURA saro ke bor manner siade TRIPURA saro ke bor ke gyan kri je jara aro tong tonero belai highly educated bor joto singe fan motamoti educated bor tong bor bad dong kharoni table saka kasai demand khainani bagai borok ang sanai ang abono sanai birudi neta hisabe je nangkuk mani no khlai abo piojo somoso abo tirong ke to chicken matter sing ang hanan thang abo rong ke chicken matter abo to major matter yeble nero no wan song nai nele sungta mono demand khlai tongka CA NRC script sini kebang tabata zaman sini sanmani abo sini ngakena survival te existence ngakete kaisa ngakena ta channai sini tabol land rights land revenue ni rights ngakete sini tabo financial ta kaisa ngakena sini home everything sini major no sung fight clay tong nke piozo risum abahai somo so berma abroto major hangmap tongya abaro khlaijang nai tamanai buskang niwo khlaijang nai phano major ko khe ang nije bo khakaya abo khlaijagai bo tongo abono haino tumai sanai nangno ya abo kisi komo kono khlaiye abo time pass khlaima hai abaro na angke major hni khakaya abaro ba onek samay o chini ayang father hani sipio jorong sopai ke onek samay flood phangai mano lama wo kana mahasa abo tamanai bada bigno phangai mano notaba mangsa se kono jaga gondogol phangai mano onek kichu abo ni reason tong haino khorang te sakhedang ba ke abo onek kichu tongo abo bahaino khlaijak nai haipano ekebare tabongno nungma khlaine ke ma khlaine hai party boro wan sugui tongo LP chini LP jotesto bo talented bo senior politician so abono no sanai birudi jara ruling government tongnai angni je baithang arne assembly thangprang nukha chini LP no tamar kubun do pharanga ke belakene educated boro saimano saboni bokrogo busuk tong LP je prokok sanai boro silent pin silent ke boro khanao bele seriously khana abono mon jong boche je bo kandari ngai dofani kandari ngai bo buskango fight khainane jothesto projukto haisi aban bagai bo khlai tongo khlayang ya atte kaisa jong luk bule tabo proti mia pro ang bo sapai bo apro mention ka kata mohnai aronyo raima valley wo boro saka arbo nahariya po orobo nahariya pa no yadeba tini jora movement khaina bubagrani karone 13 jana MLA sangkha fight khlailai tongo Delhi jora not only in state piojori somosa abuya Delhi wo thang dofa phyojang na bangi fight kene sabo regional party bo party khaikaba मेरे प्यारे देशवासियों आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जोहार नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेबा साल बारार हा कतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस
मुंगै पालायजाखनाय फाइनै नभेम्बर तालनि साल जिबानि सिमी साल जिसिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजाखनाय पान्दावो हास्तिनि सिरि सितिनि रिचाबुं गोरोंमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजाखनाय पान्दावो तंनाय सिरि सितिनि थोंमुं रकनो खबै इन्डिजिनियास फुड स्टल खुलुमखा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुन्डानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सितिनि जे जोंनि कालचार मनो जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो हायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमखा Tabu Tipra Motha ni MLA 13 জন o 13 জন kok saya chuphin chamani abo kaisa जों नुखा YouTube नुखा बा केउ कुनो खरकसा media अमहाके सामाने नुगुनो जों अबनो तो बार-बार सालायका kok सालायका जत प्राय MLA रंग अबनो उत्तरिका तिनि नरक हायमान बागै नरकनो बेलायखेनो हामबाय मारिबो o 13 জন MLA kok saya chuphin chamani o bobno नुगुबा 13 জন kok saya chuphini saka abo बेलायखाय abo वानसुक जांनाय kok दंगो 13 জন MLA no kok saya hin chamani 13 জন MLA पुइलानि अधिवेशनो जों जतनो कताल बोलते आरो चिनि बरंगनां ताबुक LOP बरंगनां अनिमेश देबबर्मा बरंगनां दिशकेतु देबबर्मा बरक तो चामनो ताई तो जतन कताल कताल रक फानोसे जों आरो थांगे कक साइमान मानि अब कचाम रबाय आकबाय खैनो जों सालाया गय बरकनि मतामत बा जों बरंनि थानि सिंलायै बरक हेल्प खालायै न अमहायकेनो जों थांगे जे विधान सभाव कक सामनि ग्रेटर त्रिपुरा लेन एखेबा सरकारनि जे मानथाय सप्ताय न तुई कक सालायमानि ताई आरो जे BJP नि MLA नि बिरुद्धे कक सालायमानि अबरक तो बरक नुगुय दं ताई से सुदु आबैया सुदु अधिवेशन को गया अधिवेशन तो जों दाबि न खाय दं चिनि मानथाय सप्ताय होते जानजानि एलाकानि प्रब्लेम रंग तुई कक साय दं तिनि LOP बो सरकार बर भुल खालाय दं सरकार बर गेप नुय दं अबनो तुई तो LOP तो कक सायनो दं तेबो अब दप्तर वाइस बो चिठी रग रय दं LOP तो शुद्ध LOP सिमिया जोंबो जारा 13 जन MLA जानजानि विधान सभाव जतनो जानजानि मते सामु खालाय दं ताई चिठी रग सै दं बबनो बो चुप उंजाक ताई सेम आबो बेलायखे वान सुक जांनानि कक दं बकि निजिनि व्यक्तिगत मकल बाय नुगुय बा निजि व्यक्तिगत वान सुगैदा बबा अमहायकै चुप उंजाक मारक नुगुयबा बो अमहाय प्रश्न खायका बा साका नाकि बनबा बुइदा सारि टंखा आबो बरक रग वान सुगु ओमफ्राय अबनो साना नमो जों MLA रक कुन दिन चुप तंगिया कक साया अंगिया जतनो जानजानि जागाव कक सालाय दं अब साका हंगाके बेलायके चायांनाय निजेरा नमा माहिनचिनाय तम गंगाय अब जे जागाव बुबाग्रानि नेतृत्वे और जात दफा नेक्स्ट जेनेरेशन कक सालायनाय आलादा रायजो नांगौ हनैनाय फाइलेमान जागाव थुंजां फाइमान जागाव अमहाय केyi अराय पराय खायनानि चेष्टा जुदि खाय दं हंगाय अब बेलायके चायांनाय Tegisa, tego botol boxy,
Tipra Motha BJP ni team. Abo kuno one di channel one di newspaper ya. Ipra sani. Mothani joto ringana ni channel ne. Obonati hasse ke nangri bulaga plan mani benukha. Usul garoti kubi kongmani bagai ini na umi kana ni. Channel mati no bahake shaka bahake kokphiroklaikha. Abo to শুধু বড় বিটিম মানে পরে শুক্র মুক্র বৈশাখা যেমন থালি বুফাং ন থংরি দङ হাই মানে ফান সংসাवै दङ নিজে সামানে आं अब दासिम इन्टारभिउ मा साका ताबो आं अबनो सानाय Tipra Motha কোনো দিনও বিটিমিয়া Tipra Mothani যে 13 জন MLA তাবো বিজেপি নো ইয়াসি শুরুনো কক সাইটংখ যদি বিটিম উঙ্গি টংখাंगाय जों तांगै अरबो जादबलाल जे ब विधानसभा पवित्र विधानसभाओ जे अब नायथक गया जे मोबाइल नायटंगमानि अब तो नायनानि कक नया अबनि प्रतिबादे जों जे बनो बिन MLA हयते खारिज खायदि MLA हयते बनो बहिष्कार मा खालायनाय हिनाय आपो जे भाबे जों आरो विधानसभाओ kokphiroklaikha चिरिklaikha एमनकि टेबुल शाखा पर्यन्त काखा किन्तु MLA रखंगांगाय खूब अब टेबुल शाखा रगो कानानि अब तो मोजांया जों सायमानो हायपानो तामगांगाय बीजेपी नो बंगे जेटा 32 टा जे 32 टा नो खोचाय शाखा 32 टा सीट रक मानिनो ओ 32 टा सीट बाहायके तला नखरिति फेमानाय बंनि जे रिक्स जे 32 टा रिक्स जों दंमानि बाहायके बरनो खिखलाय मानाय हिनि जे जोंना आरो टेब चिरिगै दङ MLA रकम रिक्स का बोचा लायलिया टेबुल शाखा रगो माहायके जों जे आरो प्रतिबाद खाय फेमानि अब तो बिटिम नि तमुंगिया बलाबो बिटिम जे बमाहायके बिटिम अब जे बताक जे साइट माने अब कि जों बिटिम खालाय दंहांका बा जों बाहायके जों जादबलालनि बिरुद्धे जों पक सायमा गामबा बा बनो विधानसभाओ वेलकाम निजे बनो अधिवेशन तरिदि आमते से साकामो जदि जों बिटिम दंखाय बंग बेकिंग दंखाय बंग थंगै दंहांगाय दै अब बता बबनो वानसुके बिटिम हिंगा अब सायमालिया बबनो बुल बुजंना नाखा पब्लिक न अब सिलिया फेबा बर त कक सावो अब हिंगांगाय बर र कक सावै दङ अब निजि सामाया आमहायके सावो किन्तु अरवो बिनि जे कक सामानि जे पब्लिक रक जे सारियो हिमानि आबाय बिनि सुर बाय बिनि कथा बार्ता बाय माने आरो किछा कनफ्यूज नांजागोता आंखाय इनके एमन फिया अमहायके कोनो दिन आं बिनि अब चेनेल अमहायके सामानि नुगियाखो फियाबा आं सुसुनु ताम हायं जातखा बिनि जे अब कक मिलि जा ग्यां जागै दंखाता केबो हयतोबा बनो जुदि केबो दागि उइ जुदि बनो सारि दं हंगाय ओ दागि जाखफ्रु बवान सुकनानि दरकार दं माने अब आं साकाय चाचानो बाचाया दां न हिने ताक तो पब्लिक रक ताबु ताम जनसाधारण रक जतन अबनो तुइनाय माने खूब उंलायजा बा प्रश्न खलायलाय दङ फोन खाय सुंगो आरो ब केबनो याकालि हायनि थांगा रबतो अरो एलुपिनो याकाया हायं थांगा सिने MLA नो याकाया हायनि थांगा पार्टी नो याकालिया MLA नो फनांना नाख्या आमथिंखा ताय कैसा जाने बिनि इंटरव्यू इनको बिनि न्यूज MLA बाय EM नो फनांनानै नाख्या सकागनानि माने कुंदुल उंगै दङ हिने पब्लिक नो माने फुनुं माने हायकलायखा और बेलायखे वाना जांनाय कगै दङता गा आलुनि दाम पियासनि दाम बारे माने एलपि चुपनि सामानि ओमफ्राय आलुनि दाम तुइले एलपि नो आमसके फुनुं माने एलपि नो मा सासिना हे आलुनि दाम बारे पियासनि दाम बारे माने कैसा चिकन समेटा न अब नंबो आंबो सायमान बिले जतनो सायमान बिले आबरो गांगाय बिनाबो माने आ जागानो सावो आ जागानो मानजागो आ जागानो सावो आ जागानो खिखलायो आमथिं जागै दंहाता ताय कैसा सावाबो आरो बो सावो एलपिनि जागावो MLA रामचंद्र गाटनि रनजित देबबर्मा से सपाय दंहा आमथि खरगो सावो पाट फेंगै दंहा ओंखाय एलपि चुप
বা বতাম খাই তং হিমারক বিনি আ ভিডিও নাইখাংকাই বড় একসেপ্ট খালাইয়া তা বনো মানে যে পাবলিক সাও আবো বিশ্বাস যায়া আবো বনো সাও দেখে সালাই লাইখাতা পাবলিক সই দং কাবো সাকবাই খান বাহে ওয়ান শট কাবো কোনি কক আং MLA স্বপ্ন সাও নি সাকাঙ্গাকে আবো লগে লগে গানি কোনি লগে লগে ভিডিও তো যেন কোনো ফোন যত ভিডিও আবো হে ভিডিও লগে মান হাতিনি সাই গলাতে কেউ পাবলিক সামনে যে নর বিজেপি ত্রিপুরা মথা বিজেপি বিটিম থেকে পাবলিক সামনে বা না না অব তো কে সায়া কো হাইজি শুধু ব সিমিনি সাকো যে মিডিয়া যে চ্যানেল যে সানাই ব সিমি সে খুরচাকো ব সিমি সে সাকো পাবলিক नि খুগলে খানায় কো মাইকে যে ত্রিপুরা মথা বিটিম রক নাই অমহাইকে ব সায়া কো আর ত্রিপুরা মথা বসে মানে MLA রক কেবল কক সায়া চুপ খরক সানি বাদে আমতি রক সায়া কো অবং কাঙ্কা ব্লাই খেয়াবো মানে বড় রক সাতা ব্লাই 20 কক সাই টকা না গসিনা হারমালায়া ইনকে LP চুপ মাবো গসিনা হারমালায়া LP যেভাবে সামুং তাঙ্গই দङ LP যেভাবে চিঠিরক সই দङ LP যেভাবে উত্তরই দङ আ জাগাও LP নব চুপ চুপ নি যেভাবে সাউন্ড কতর খাই কক সামার ডাবরক শিবরক খাই LP ন কিছু গথক জাগলিয়া মানে অরহংকাঙ্কা ব একদম জলি শুকা মানে LP নং অ্যাকশন আসি নাই আ জায়গা সব মাহাই কলাই যা তোমাকে খেতে পাবলিক রক পাবলিক রক বন কিচাত খালাই গেনা না বন কিচাত চেকেলে গেনা না বন বতাম খালাইমান আরো পাবলিক রক আম থেকে সিঙ্গুতা ম আং স্বপ্ন দেবর मा समाया आं MLA सामानिया पाब्लिक रक अक सामानि जे अम हाइरक उंजाक तंबायके ब अब उत्तर नेन दरकार ताबो पाब्लिक रक कक साइटंखा जागा जागा जतन कक साइटंखा जों MLA रक मा साका MLA रक सामुं तांया MLA रक जुखंखाय जों MLA रक बचे मा साका जों जागा जागा जों तो फिनो मीडिया जत जागा जों मीडिया तलामाया बाक्सा बाक्सा मीडिया फोकस बो खायमेया जों जे थांसुबायो जेराय रक दुत चाइमे उनको मासाया उनकै जोंनो हेल्प सानो आ जागा तो जों मीडिया रं तलांया जों हाय थामगु बुजुगु आकय गायफैयो रुगि सुगि नायमा जागा जों किचे मेचे सुबाय फेमेने दं आपनो जों ता मीडिया तलांगै फोकस खायनाय बा जागा जागा तो मा तलांगो कोन समय तलांना मुसुंबो जों जरा माया टाइम माया आमन बगै तलां माया रग उङै थांगो जागा जागा मीडिया तलांगो कोन जागा मीडिया तलांया अब तिरबो दङ जों तताबो रुलिं गभर्नमेन्ट तंगाय MLA बुया जों जे इच्छा मतो सामुं खालायनानै जों तबो गभर्नमेन्ट गरै गभर्नमेन्ट चाप सृष्टि खालायनो जों सामुं रमाति खालायो बा जों तो बिरोधी हंगाय जनगण शक्ति होनो जों सामुं खाय दङ बबनो बाने जानि बो सामुं खायजाया जाका साइमालियाता जों बनो बो वाइसमे रिंगि तलां जायगाब्ले फायदि आको हनैनाय इनके बनो तलां यांगै दे बो नुगलिया साइमालिया इनके खबर तो नाहानानि दरकार इनके तो फानो मीडिया हंगाय आमसकाय मीडिया सेंगला आमसका कक साकाय बो आखा गथक जायगाता मीडिया तो मीडिया बो जनगण शक्ति न जेमन जों बिरोधी जनगण शक्ति माहाय मीडिया बो तो जनगण शक्ति ताई बोले नों जनगण शक्ति हिनै नाय माने गुबुयनो मेसेज खायनानै माने चेंग्रानो गुबुयो तिखायनानै पाब्लिक आबो ता गसिलिया पाब्लिक नु गेदिबा पाब्लिक आबो गसिमानिया बेसेसो मैडम गाबो नरकनो कक्तिसाया आबो लगे त्रिपुरा मथा BJP नि बिटिम MLA रक नि साकाव सिमिनो एलिगेशन लिया डाइरेक्ट पार्टी नि साकाव से ए पार्टी नो साकाव संजागा महाराजा सिनि हासेनि खुद बुवागरा के महाराज न लाजिगन मानि हायदा मा टंगा नरक जों नुबैमान का महाराज न जे फातारनि खाख्रि बुनि दखानि खाख्रि लाजिगन मानि जराव नरकनि बरि बटल बुमा बटल माने फिलो एमन कि अंकर नरक खाखा नांगायो ओ जे कंडीशन न बाहे वान सबै दङ इबनो मापसानि बगै जरानाय दा रुजरते जरानाय जुदि बन मापसानिया बेखौनो रकनि खाख्रि बो बाहायनो वान अब तो बुबा ग्राहंगां का चिन पाइथा खायसे अब साधारणतः कोनो ककरै जे जागाव जों तबो आंचलिक दल ने अनेक राजनैतिक खालाय फैलगा तबो बो कासा आंचलिक त्रिपुरा मथा तबो खंगांगाय जों बेलायनो
माने लास्ट अब्दि जों बेलायनो कपाल काहाम मानो माने जों जरा मानखा बुबाग्रानो लगे माने बुबाग्रानि बिसिंतै कायसा फियक जाकनाय जों आबोथिन बिसास बयतो दङ बुबाग्रानि बिसिंतै जों फियक जांनाय जिनि जों जे ताबो माइक्रोस्कोपि माइनर थिं दंमोनि बा आलादा रायजो सानै दंमोनि आरो नि मुख दंना हंगायना बुबाग्रानो एकमात्र मानाय आ जागाव ता बररक थानचां फाइतानि ताबो बिटिम हिनिनाय अरय परय जे खायनानाय दंमोनि अब तो बरक तो एक्सेप्ट तो खायानो अरो तो बिटिम तिप्रा मथा हंगाय तो तासे नों सामानि ताग नों सामानि और वो MLA CM EM होइते आरम्भ खालायनाय निनि और वो ग्रास लेवल MDC निनि और चेयरमैन मेंबर होइते आरम्भ खालाय निनि प्राइमरी लेवल होइते आरम्भ खालाय जो ऑल तिप्रा मथानि विंग्स के बात थांलिया हायजे इनके औरो जे बिटिम हिनि जे सामानि इनके चिनि तिप्रा मथानि सुप्रीम तो बुबाग्रा तार माने बो बुबाग्रानि बुमु खोरा गया इंगे फानो तिप्रा मथा हिनि साइमानो आरो बो तो बरकनि प्रश्न फाइब्ला ना इनके बुबाग्रानो से बो याका लिया हंगाय बो बुसु पावर माने आसिके साका अब बो वान सुकनानि विषय बरक रक अब फाइदंगता बो बमनो वान साबनो माने आंके बने किरिलियानि ओकलोगो बरक दंगो गायसे आसु कक साइमामला ना बुबाग्रानि उपरो ता बुबाग्रानो पर्यन्त याका लिया बुबाग्रानो बिटिम हिनो हंगाय गाय आनो खरकस सांबादिक प्रश्न खाइमेनि ताबुक जे बीजेपी रक तिप्रा मथानो साजाय आंगै दंगो जे तिप्रा मथानि सामुं रक खामानि स्लुंगै दंखा ताइसे और वो मुख्यमंत्री मालायो और वो इनको बाय मालायो उनके सामानता सेंट्रल गवर्नमेंट बाय मालायो आमतेर को प्रश्न खाइमानि गाय बीजेपी से अमहायकै रगो साइतंगो हंगाय उनो बीजेपी द फान्दिका नि बरो सोंबले ए उनके बीजेपी फान्दिका बनो सीपीएम द फान्दिका मा फाइनाय बिले ना जदि मथानो जदि चैलेंज के कोक साइतंगो हंगाय बिनि पेशने बीजेपी फानो फान्दी मानो सीपीएम फानो फान्दी मानो कांग्रेस फानो फान्दी मानो आ जागा तंगो नंगे अब मापसानानि दरकार नकलाय जाबि दं ताम हंगाय बुबाग्रा स्वयं बुबाग्रानि जे पार्टी तिप्रा मथा ओ तिप्रा मथान बो ब्लेम खाइमानि जे और वो प्रूफ सारा बिटिम हिनि कोक सामानि इनके बतिखलायथुं बनो साब सारि पाब्लिक रक साइतंगो पाब्लिक साथि खलायथुं बो जुदि बो निजि साया अब आं साया पाब्लिक साउंगा बो पाब्लिक तिखलायथुं पाब्लिक साबसा बनो साब सारि दं अब तिखलायथुं अब तिखलायनानि दरकार इनके नों खरकसा अब बुबाग्रानि पार्टी महाराष्ट्रनि पार्टी नों महाराष्ट्र न ब्लेम खायनाय महाराष्ट्र नों और वो सिलचावैनाय नों कक सामाने अब तो मापनि जुग गया आपनि बागै तो ताबु जत बरक न और media no ringi nei kok salai matongka abo belai ke saya kalayo bo doti bina bo clear khaitung bon sab sari bon boda niji sajakha bo niji da saitong obrong bo clear khainan dorkar ngai abo thag laigla abo kesa pan bo ko bini ko tong to kino buri bodol ki nai tamai da buri bodol au nung to buri bodol to saka tak to president already sin ना आं तो ताबुक MLA सब समय तो आं तो प्रेसिडेंट दंना आको बुया ताबुक अलरेडी प्रेसिडेंट चिनि बरमगनां जों मनि हानदे बरमा ताबुक आं एक्स प्रेसिडेंट हिसेबे बा MLA बा ब्रै हिसेबे आं तो बंनि उक्लगो तंनाय न आं फान्दिनाय न जे कोनो प्रॉब्लेम थो आं सब समय तंनाय ब्रै बदल लगी तंनाय ताबुक सयकत तलापत्र चाइनीज आंटी रखिमाय क्या बुबाग्रानि बिरुद्धे कक साका एमन के राजमातानि बिरुद्धे चिनी कुमारीनि बिरुद्धे रगजे कक सामानि अब तो मापनि जुग गबुया आबन बागिनि बत केलकातानि रमितो जागै और तबु जाका जों TWF रगबो कयेकटा जागा जों FIR बो खालाया ताबो केस चलि दंगो केस बो रिलायखा ताबो अपन बुतै जों बुरि रबो केसन जों फंलायखो
Sini abo hangga sing ati jamatia barang ganang jati jamatia no sing aro bono bini leadership khlainai bono aro besari reka sai ko tolap patrani birude bono khlainai babe next jung buri bodol to strong sini buri bodol cinti pramo thani to sekango committee to kuri hiota to committee kuri phano 5-6 জন committee strong committee khai rijaka amni sekang to chin to full committee tongo sini socialista block tongo sini ko 12ta district committee tongo singam theke choli tongo sing monthly meeting khalayo sini register maintain tongo sini joton thik tongo haisi tak sing meeting machine longkhorbo nongkhorlayo burirok burung burung tasing nang sama bo thik no tabuk sini step nahama bo sing strong babe no tongo tabuk next je kono jaga hangkai sing thana hoite kathronani abo sing toyar no tongo tabuk bo jodi Tipra Mothano bitim no hini tongkho gosina tongkho hangkai bini tak horjorate sain sing no YouTube channel lo abono kokwa awing khani ro ba bini gen support sanai Mothani leader ro Facebook khai sanai ro boro ni gen department case khani ni damrong ri tomalo tar mane khana boli ni gen sto affair mi mano bhai ma tongai ni gen sto department case ang tasing saka bo tabo bo okok asino karak saito hanggai bini uklogo phandinai onek karak borok tongo bo jodi asino karago thango hanggai tabuk to bo je buikok sarimani no bosao hanggai to jeng akong no masaka tak jo ko bo tabuk bo Tipra Mothani bitim ka bo proof ma phunungnai Tipra Motha je tamo bo bubagra je bo tamo apo ma phununglai nei da jeng je bubagrani warriors jeng je bubagrani buri bodol Tipra Mothani buri bodol abo ma phununglai nei da bo challenge thana ka thangtung affair khaina ka khaitung aino thana ka thangtung Tipra Motha sing noromya bile soikotala patra jebabe kharei jebabe huijagi tongi kha anatam khaimana ni hinina soikat patra rona se tiklai ti fekya soikat patra na se tabo bubagra no challenge ne khaito abo to public bo to bono map khaila bobo aino thangto ta ain to joton bagi saman Tipra Mothani bagi to alada anya BJP baga alada anya ar median bagi bito alada anya nang media hangkai ni median jaratoi busu kontrol tong sing leader hangkai leader ni jaratoi busu kontrol tong ar nang orbo jeng nuka congress ni tamnani gandhi poribar ni bon porjonto se rombui dairi mano kok satane kicha unko derama baise de tak abo netarong ni bo neta hini bo ekdom je saiman ja sanani abo buya bini bo antongu bini bo bichar tongu media bo ang sasinai sob kisu phunu resene challenge khaisinai bono langta khabe resene am to yo challenge thanga hangai bo bini bo tonga ain do thang to aino bo aino thang salbusuk nai bolte sing to bubagra to tongu chin Tipra Mothani supremo ini supremo tongo supremo tam koksa supremo tam ordari jengabo kisa khelma khlainai ar burirok no jodi oroi poroi khlayo Tipra Mothani oroi poroi khlayo bubagran lachi mungri onga burirok kun den chup tongya abo koi ko gotyo bo hai kok ko sar mung dong nai tabo kok Silchajakmano khana boi haseni joto lukuro ba Tipra Mothani no ni adong dukso kisen se confused dong ni kok no tangi nge mikon channel ba kai alka channel lo jodi saka nge to kham কিন্তু নরমি গানাও সব সময় দংই নরমি বাকি কাহাম প্রচার খাই দংই নরমি আবো হাইকে প্রচার খাই মানে আবরন নবি যতন কনফিউজ গো হাইনি বাকি ককজা না ang public no bono kazar nai tini jebabe je media kasab media channel oron khoroksa takhuk jebabe kok saka ba bo public kok sau hnei nai je bo samani ang obono kesan nai sini takhuk tai bukhuk sangno bibran tutang di jeng amoni bagini to jeng
media rong no ringi nai jeng abo sawi ma tongo tabo oro bini kokni mote hingkai tasingo public rok je wan chuk mani জনগণ রক যে ওয়ান ছকে ফোন খাইমানি যে এলপি বাই আরো চিনি বরম গনাং MLA রঞ্জিত দেব বর্মা ববাই বরক কোনো ফেলাই মুংদা টং MLA বাই MLA ফেলাই মুংদা টং হিন সামানি আঙাবো সানানি মজঙ্গো MLA বাই MLA কোনো ফেলাই মুংগ্রই এলপি বাই তাবো বরম গনাং রঞ্জিত দেব বর্মা ববো কোনো মান মন্দির ন বক্রই খা খেগলাই মা বক্রই অরও যে মিডিয়া বুনি ককবো সাইটং নাই যদি বুনি ককবো সাইটং খাংকাই বসাবনো ককবো বসা সাইমেলিয়া অবরং খুনজো খুনজো তা বেদি তাম গাংকাই গ্রুপ বিজম সৃষ্টি খাইনানি বাগিনাই ত্রিপুরা মথানো অব নাইটং MLA বাই MLA গ্রুপ বিজম খাইনানি নাইটং আরও MLA বাই MLA কোন গ্রুপ বিজম বুংলা আরও যেসবনে চেষ্টা খাইতং কোন দিনে MLA র গ্রুপ বিজম থাঙ্গিয়া MLA rok thik no tongo anga bose public no sanani musungo norok বিশ্বাস tasadi obo je babe media obo je babe kok saka abono khunjo ta be dihin sanani musungo tai kaisa hangangka orwo chini MLA ba LP chini yango chini EM baramganang kamal koloi borobo kono kha phermung grei EM MLA MDC যত্তনো जों बुबाग्रानि जे खाजाक बुबाग्रानि जे चंजाक बररक बुबाग्रा बाइन दंगो बुबाग्रानि कक बाइन दंगो जों आर जों अरतो मन मालिनो उंनानि कोनो प्रश्न न फाया जों जतनो ठीक दंगो जों अर कोनो ग्रुप बिजम बग्रै जेसेपन ग्रुप बिजम खानानि साइटक थुन केबो फानो जदि दागि उइ जदि ग्रुप बिजम खाना थांपानो कोनो सक्सेस जोंला जों जतनो ठीक दंगो नरक जतनो खाना kana sekango bo oma haikeno ore poroi khainani bagi group bijam sৃষ্টি khainani bagi no BJP o 4 jona MDC thangi tongo 2 jona EM thangi tongo 8 jona MDC phai tong BJP o thangi tongo amte ro koto kokrok asai tongo tam gangkai abo public no durbol public dong no ore poroi khainani bagi abo haikena sai tongo কিন্তু अब जतन ठीक दंगो नरक ताकसिक जरातै नरक नुगुइ दंना चिनि MDC रक जतन ठीक दंगो EM रक जतन ठीक दंगो अब शुधु अराय पराय खाइनानि ग्रुप बिजम सृष्टि खाइनानि टिप्रा मथाना सरकार खाइनानि बागैसो अर थाङै दंगो केबा रां बाय केबा पदनि बाय केबा चेरनि लुक बाय टिप्रा मथाना तो सबायनानि चेष्टा खाइना दंगो बा अन्नान्य पार्टी रक टिप्रा मथाना सबायनानि चेष्टा न खाइ दंगो ताम हिमालय थानचानो सबायनानि ताम हंगाय ग्रेटार त्रिपुरा लेनो माया खाइनानि आंचलिक दल जेसेक आंचलिक दल रागे फाइनाय आंचलिक दल न उमुनि भरक रक अबनो सबायनानि चेष्टा न खायो ताम हंगाय चिनि जे डिमान्ड चिनि जे मान थाइनो सेप्लेनानि बागैनाय ताकसिक जरा फानो जों रोमान स्क्रिप्ट न दाबि खाइमां रोमान स्क्रिप्ट पर्यन्त माने आंगै दंगो ताम हंगाय जों थानचाक्रिनि बागै केबा सीट बाय पाइजागै केबा रां बाय पाइजागै केबा पद बाय पाइजागै अ जागा तकमानि बागैनो जिन डिमान्ड ताकफानो रोमान स्क्रिप्ट कुमार कसा जागै दङ रोमान स्क्रिप्ट बकलन मानै थांगामो जदि अम हाइकै जों जदि याकंगो रुवा बाय चललाय हंगांगाय जिन डिमान्ड बकलन मानै थांगामो ताबो बुबाग्रा जिनि डिमान्ड तैनाय आलादा राज्य ग्रेटार त्रिपुरा लेनो तैनाय जिनि बरकनि बागैनाय काहामनि बागैनाय फाइदमानि जागावो केबो अराय पराय तांगि बुल बुजा बुजि तांगि हिनाय बं हनक कबुंनानि मुजुंगो मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नवेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेबा साल बारार हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नवेम्बर टालनि साल चिबानि सिमि साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजाकनाय पान्दावो हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरों रक मानजाकनाय पान्दावो तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रकनो खबै
indigenous food stall. खुलुमखा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हादरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हादरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुंबारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनो जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो फायना नंथों आस्था बोला हामबाय खुलुमबाय And I was damn sure Prosun Kanti Tripura Bini attitude Baba and Dormonogor TRTC bus stand bosel onekhon alochona matheke ekbar chini traveling go aprubo bano sau borok rongno gundagiri khaimano ko bukngono ahike noy namusu honi sawai ulo tokhon khanaka sento porin tongko কিন্তু পুলিশ অনেক কম বয়সে সার্ভিস যোগ রেখা এন্ড হি বিকেম পুলিশ অফিসার আই ওয়াজ সো হ্যাপি এবং তিনি এসডিপিও প্রসূন কান্তি ত্রিপুরান বিসিংতে ড্রাগ প্যাডলার্স এন্ড মাফিয়া রকিল থর থর কলেইমা দং হয়েছে গিভ হিম আ বিগ হ্যান্ড অমহাইন নরকু তিনি স্টুডেন্ট অনেক বড় খেলনাই পরি ওইতাম খাইনাই পরি চাকরি সমান দিয়া হা তংসাক নখা তংসাক দেশ তংসাক চাকরি তংনাই সামুং তংনাই বিজ্ঞান কতাল কতাল চামুং নংমুং আবিষ্কার খাইনাই আনসারাই পুরো সার রঞ্জিত সং বড় চাকরি খাইকা সার রঞ্জিত সঙ্গে পরের ব্যাচনি কলেজও পড়নাই রনি বিশেষ সম্মান আগে এলাকাও কেবল কলেজও পড়ে ওকে যাইতে বুঝতে ফাই নাই ফাই হয়েছে খানাইছে কোন খুন্দু থুকলুক যা গাইছে ও নরে নুনখাই কলেজও পড়নে রং খানাইয়া খানাই থুকলুক যা গাইছে মস্তান হিল জুতা কাজা নখলাতে বুইনি মাইলাম কাফিরি খানো মাইলাম না নাইতে আগে কলেজও পড়ে নেই চিন্তা খরকতাম চিন নখলাতেই লাই থামন চিন্তা খুব বসারি যা তা কুম্ভসা কি ফাইলি কাফি কালটা রাখ আবংখা কলেজও পড়ে নাই রবি আজ যুগি দাম মর্যাদা আর তাব আবু ভাই আজ যুগ ভাই তাবু যুগ খেরকা তাবু গো কলেজও পড়ে নাই রোগে চিন্তাম নো ইয়াং সাইডও খানাই করে ওর সিনি হাইতে কুসু আঙ্গাবেন চিনি এমবিসি সদাগর কলেজে কক সাইতং গ্রুপ ও চারে ফটো নক নাই নেই হাং সাগা মলে সাজা কুনন মাই আপানো kokborok ফিল্মনি বড় স্টার নাই মহে যেভাবে ফটো বুঝা কাজ ভবিষ্যৎ নংসে মাস নাম নাই ভবিষ্যৎ কেবল নাম রে ঈশ্বর সংযোগ করণ জ্ঞান বুদ্ধি রে হল গাইতে আই এম উইথ my friend and my brother Prosun Kanti Tripura, as he said, that Jotoro Buman Bohok Bishingono Servi Paika is a rock and a Gosamaza since a Nanpong. All Gosamazano right perspective to Norok Master Night. And Hazing Orono program on Asukute Night on the pretty wo. Abang nggak bisa lagi naik program asuk tu tidak bo kuni program naik tu na abo ane kokphiroklaikha kan naik just maybe for 2 to 3 minutes bahai ke genang naik abo mobile file kai পরিশ্রম করে ধনী হওয়া যায় না নিশ্চিত কিন্তু আমরা থিংকিং বাইছে গুড থিংকিং বাইছে নং genang manai जब हम manai खाबले आरो कैसे एग्जांपल रखा তিনি রিলায়েন্স কোম্পানি नो सब सिनिया तो
Jio phone sentiyo, Jio SIM sentiyo, sao malik Reliance ni Mukesh Ambani. Mukesh Ambani ni pufan pumungtamo Dhirubhai Ambani. What was Dhirubhai Ambani? Dhirubhai Ambani ekta petrol pump ni Shell company Shell SHELL the Shell company petroleum company British ni ekta company a company ni petrol pump ni operator se thok danai tongma sai a borok amsuke bo customer rok phaike customer rom khushi khayo petrol to daun bo gari ni aina ro bo hui rohoro haite ngabo jotun khushi ka thok dana famous e ani gari ni aina ro porjonto hui rohoro mo borok sabo bin bage kaham comment bin malik khani sobika apur logbook to malik pai chalsa nai ka ani oroni sales barika ani oroni asset bir barika thok pai jago buinaro pai jagya sabori bage Dhirubhai Ambani bage London tlang thanga bono Bombay ni waisa bani nanar sama phalini aron thega rang आज युए किपिबी फायै बम्बेओ कैसे टेक्सटाइल मिल क्लाई दंखा केबो आबनो श्रमिक आंदोलन नि बागै केबो आबनो फियोग्रा गैया आरो थांगि बो लंडन नि आजि तुमा रांबाय थांगि टेक्सटाइल मिल कसाम रि तागनानि कलनो थांबो पाइ खाय पाइ जखन बो रिस नामका रिलायंस कंपनी नि ताबुबो कुट सुमानि रि सुमानि United States ni President Tapur lain di semua tong baca. Abo Dhirubhai Ambani ti busuk genang ni besar putih rok lantar. So tanono sana pusuo. Digran nogo asai manu cel. Tipra nogo asai manu. Kintu chini berkhate wan sukman tongkai. Prithibi sakani সবচেয়ে কুচুক জায়গা যে কোনো চারাই থানি বসাই মান হইতে নংসি সিদ্ধান্ত মানান নতাম খাইনি বলেন বুবাগরা সাসাও নিজের উপর বিশ্বাস রাখতে सोचो मेहनत करो थामसा रहो तांगे आकोक साबाय जों बागजा तिं थागाय जों मुंसा मांगला तिनि चिनि नखा गबनो नखान मुंगु जों लचिन बुमुं रगनि नेसन दामै का तिनि दिना साइखे आं बुंगो बेदे रंग खामलेना न तिनि सागामो चिनि लीडर ऑफ ऑपोजिशन सार बेदेक नो फाइ दिनि कक थैजा थाइनि सारान बागि कबक जागु कारण जोंहा सिगां बयबो कलब जाखा बुमुं सनिमेज अमले दिनेश आबुसिन कबत दंबा प्रसुम कांति त्रिपुरा तिनि रगा आसाइखे बुसु कांति रग खमता आया दबा आज जुगाहे के फरका किन्तु जाति सिसाइ फैमान बागै ताबु दफाव बोसों नरक रुगनाय बयार नकबार आरो आकाश बो नखां थानाय नक नायया बाय आकाशो तंगिया बो नखाना दालाय दालाय हामाय मारो बनसाव जरो बाहाय खलाई लड़ाई खलाई तेलियामुरा डिग्री कॉलेज चिनी छात्र छात्री रो बरनि मुसुं तिखे एडमिशन नारनानि आबनो बर लड़ाई मा खाय गायछि सो लड़ाई सारा मुंसा फाइया स्ट्रगल मा खायनाय दफानो कुलग्रिना नायमानि चिनि आरि रो नरो गाहाय चाराय रो जों जारा सोशल एक्टिविस्ट रो पलिटिकल एक्टिविस्ट रो थामसा खाय दिजिसों सामुं तांमान कागाय जनसंख्या बाय फानगोनांगिया जनसंख्या बाय फानगोनांगिया लुक एट जापाननि जनसंख्या बोसोर दं बायजे आगामी 100 বছর পরে জাপানनि যত হা সমুদ্র তলা থাংনাय তা বিজ্ঞানী রক সাই দं बाय কিন্তু জাপানিজ রক সংখ্যা বুঝবা আসামनि जनसंख्या सिबां आसाम सिबां तरिया जापान কিন্তু তিনি জাপান रो सारा विश्व नो लुन रो रिन रो आसका रां गोबां बंगि सारा विश्व नो जालगो जापाननि गारि पृथ्वीनि सारा गारि जापाननि टीवी पृथ्वीनि सारा टीवी जों टिप्रा 14-15 लाख मानो जों जदि जतन बर गायगिर बसाका गाय 1 কোটি 2 কোটি চিনি 17 বছর ভ্রমণ গাই তন্মান হইতে जों आ जागास माथा नै आउ कैसे रियलिटी है CNMDC सौदागर कोलोय थाजिन सुगो व्हाट इज द रियलिटी
Ase cara yasi sudan nai. Wasa mokol nai teman mokol sop tunga pakai. Tangga po yasi sursengau. What is the reality? Angsin semua masuk ke mod reality tangkin sana. Reality apa no? Sensiklah jagi tongmani. Abon theke yok samaman nangke sen soba mak lainnya. Angwana wasula tabu. Agi English medium pore rok. Harus English kamke saimaya. Tabu Bangla medium pore rok English plus ho. Tamni bagai. Karena Chin berkau kok asai tangga. Je kok sedengri sen prithvi में sinjak nai senga kok sesering nai itu. Am bhavana pakai Chin bising. Norok siana TSF kainai Chin sar Ranjit. Asih juno jokon danglang bro. Sar Ranjit khosaya ko genang. CRPF ko supona hai kemana yo. Hai jasu bobo log belai. Siklang dora. Pat kheto bulungo khari tongmani bos CRPF পুলিশ রবে মানজাকমানি এমন ভাবে বুঝা খাবো যে লোক লাগেই পর্যন্ত রঞ্জিত দেববর্মানি ঠিকুম যদি তারপর খুলবেই নাই গায় পুলিশ রক চিনি আরি রক বইনি দফান বরং রক যে লোক থান সিগারেট নেই সিগারেট বোথারও বিন ঠিকুম রক কাইসা সিগারেট ইয়া 50-60টা সিগারেট কি হর রঞ্জিত দেববর্মানি শরীয় বুথার যাবে তাঙ্গাই কারণ দফানি কক সাউ বড় ত্রিপ্রাসানি কক সাউ ত্রিপ্রাসানি মান থাইন বাকি কক সাউ তিনি এডিসি মামলা খামো 17টা থেকে 20টা সিট দেংলা খামো যদি রঞ্জিত দেববর্মা সঙ্গে হাই বড় ছাত্র আন্দোলন খাই যদি ত্রিপ্রাসারণ সচাই আন্দোলন হাই চারাই রোগ তিনি TISF খাই মহল কুপলুং বরফ ফাইকা जों सिउ एकदिन चिनि ड्रीम चिनि नाहारमो ग्रेटर टिप्रालेन आबो एकदिन चिनि रियलिटी नाय हाइते जों माननाय आबो जों फाइ माननाय बात जों थांसा मातम जों कक साखाय अनेक बर गानो मन इमेज के कक बाइसिनि ताङाबो छावो नेतारो प्रोफेसर रो कक बाइसायके तामके सानाय नायके सानाय आइके थांनाय ताम बुजिनाय नरो ताबो आं आकाश नंनो बुजिनो बाबो हा अनेक बर आं कक सागानो साव मन इमेज कक बाइसिनि नेता पलिटिकल एक्टिविस्ट तामो नेल्सन मेंडेला तामो महात्मा गांधी तामो इंदिरा गांधी प्रत्येक लिडार ताबो नायनि नरेंद्र मोदी कक बायनो बरनो मा बुझो বরং বিশিঙ্গ কক আছে ইনান বাগে जों ককপিন মা সানাই দিন বাগে অনেক দফাও जोंनो साजागिया বড় লোক দङ जों শিবো বড় তাকু চিনি সবাও ফাইয়াকু মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস মাই ডিয়ার ইয়াং ফ্রেন্ডস নরো থানসাকলাই পাল মিনি হই যদি চিনি ত্রিপ্রাসানি খরাংনো তেবো কতর খাই চিনিকলাই মান খাঙ্কাই চিনি ত্রিপ্রাসা जों दियालो तंना नांगला आई एम श्योर एमन एग्रीमेंट एमन सल्यूशन ত্রিপ্রাসার बागै तुबुनान बखाक जों थां दङ मिजोराम स्टेट जखन माय फ्रेंड प्रसून कांति त्रिपुरा also we know that fact मिजोराम आगे आसाम नि काइसा डिस्ट्रिक्ट तंगा साइड आ डिस्ट्रिक्ट जखन स्टेट जों थां ब्रो 56টা দপ্তর একটা স্টেট नि চাকরি রিমাং রেমাং পিয়ননি চাকরি নাহারনান বাগি মিজোরাম বরক সকরি খাইছে আর যেদিন চিনিব গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড স্টেট হুড পাইনাই সাবো সচিন বাগি চাকরি করে আইছে 56 ডিপার্টমেন্ট নি যখন চাকরি নাহারনা আরম্ভ খাইনাই চিনি আছে গ্রাজুয়েট চিনি আছে শিক্ষিত চাইছে বাংলা খাইছে কিন্তু আপনি আগে সবা খাই চিনি মান খাই চিনি হানছন শাসন খাইনি আ অধিকার চিনি আপাউছন মানা নাই आज लबानो जों मा खायनाय अकक साननो मा खसारुति गोबां कक साना मुजुंबानो हानि बजरा करे अन्तदरनि आगरतला सगिनानि 45 मिनिट्स तो नांनायनो बेयर मिनिमाम बेलाय तंथका किन्तु आगामी फ्रेशर्स मीटो नरो असाई मुनिया जा कायसा तुनि फैदे आबो खाय हिनाय बो मखाय गरिया बुखना नाय ठीक मत
কিন্তু তিনি না অসাই বখাই বস হাবলে নাংখাই চাখাই চাবি চাইখাই চাইখাই সাবলে কোকো Mothani se challenge isi kamuni ai te sangai chadi chaika chaya aya Mothani masanai o baba goriya nang masanai it is masanai kintu tini ni obsai bo agami din successful khorcha borok naika tension free borok bo musapru bo sob somoy muniyo na musai daga haite annuk tong bon haite and that boy will be a very successful boy take my word Omti hai charairo sunnobo inspire khlayo sunjara politics is samung tangnai serapsan bagi chung pok thangai che hangagi school tongpuru college tongpuru a kokromno tawsho mun khlai din pekano koik din age chini TWF ki kaisa panda thangai aro samung nungmung chini chakri godok Sokrangro, Amorok Samani Kaisa, food festival thang. Aro lottery khaika jen netarok bo, u lottery ni sinja kono jai kaisa kaisa performance bar nai. Ani frukai kaisa resab mung bhai gai the. Hatang to resabi te ban sili aise. Bogan nang lenga sunai gai the. Resab mung utubi shemali aise. Kolom di thai thaga nokha tola sahiche kasang sun suru jora sa. Hagaba, aboni 2 din age no kaisa TVO YouTube o naijak oani kha kobor ni kaisa ar sab munai muiduman rakhe ba line tan samar sab khable abo samsika viral khaika bonor sab na bagi da boot rio musupno angcho takuro kanonro resab na bagi boot ria pun siwaite sorobino sinise Tripura o Indian Idol Indian bagi boot relay naru resab di hi boot relay kango mar khaite kintu anole jonogonni samung tangi niche boot riwa bang musi kintu lottery to hai thai mar resab khable an umtei romno sen samalojona thaine nung chitia noro college ni student school ni bo student tongna umtei romno sen YouTube rogo Silchajakmano nei aino criticism rogo sen thangai na koge we should have mutual respect nangano respect reja amono respect ne onek boro leader of opposition সম্পর্কে ছিয়াই তরচিন দ ভাও আঞ্চলিক দল প্লেসন কোন সময় leader of opposition post মানিয়া কয় leader of opposition itself is a designation chief minister kaisa designation ma hai leader of opposition itself is a designation sinto hindia honorable MLA Dr. Manik Saha, Chief Minister, not Moncho Kobo. Chief Minister himself is a designation. MLA Nibishingtino Chief Minister no. MLA Nibishingtin leader of opposition no. So Omoro, Turuk Chini Dabhao, Silchajakmano KOKBOROK Shika, Ek Chinai Agami, Kanachini Kaham Din Paido, A Kaham Dino, Silmal Amzak Supnai, Kaham Klai Charabo Norbo Porui. Kebo police officer, kebo doctor, kebo engineer, abu kago nor Mothani, kebo leader bo mang nai, leader sara desh cholia. Angani paine ne agao kong sanai. American system by America tini prithibio sobche agok jak. Tangai why? American management ni trainee rok paikai sawo. Leader no puno din tab tharde. Leader se thik khainai hai botsabui niu. জনগণ নি বাকি প্রচাপ নাই কোম্পানি নি বাকি প্রচাপ নাই পুলিশও বাহিনো ডিএসপি নো সাবনাম বাকি এসপি তো এসপি নো সাবনা বাকি ডিআইজি ডিআইজি নো সাবনা বাকি আইজি আইজি নো সাবনা বাকি ডিজি সিন্ধি ইউ আস মিস্টার প্রসূন গান্ধী ত্রিপুরা দ্যাট হায়ারার্কি ইজ নাথিং বাট চেইন অফ লিডারশিপ লিডার মাতম লিডার নো সেন মাস নাম নাই leader no sen kusugo mar honai kintu chini samaj ne anuka leader getse rifrige kogoi bothar mani chini laibuma bokbang ma ghotona to so we should not America ke leader no borok set khayo abai borok tini borok han sobida so let us respect each other nong bishing of leader phainai moani khau piton मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को
जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेबा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुंनि पालायजाखनाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल जिबानि सिमि साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजाखनाय पान्दाव हास्तिनि सिरि सितिनि रोचाबुं गोरोंमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रोचाबुं गोरोंरक मानजाखनाय पान्दाव तंनाय सिरि सितिनि थोंमुं रकन खबै इन्डिजिनियास फुड स्टल खुलुमखा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सितिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो हायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेबा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुंनि पालायजाखनाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल जिबानि सिमि साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजाखनाय पान्दाव हास्तिनि सिरि सितिनि रोचाबुं गोरोंमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रोचाबुं गोरोंरक मानजाखनाय पान्दाव तंनाय सिरि सितिनि थोंमुं रकन खबै इन्डिजिनियास फुड स्टल खुलुमखा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सितिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो हायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय। शालकिसा सिगांकक त्रिपुरानि एडिटर समित देबरमा तिप्रा मथानो बी टीम होने सामानिनो रसावै मानना हानाय होने साका ते बरम गोनां लिडार अफ अपोजिशन अनिमेश देबरमा मंसा कक साया सिरिंके तंग होने सामानिनो kokphiroklaikha तुलासिको राजानगर आमसानि सिक्लारक तांसला बर कक्थुम थुमनाय रकनो रिंगै साका लाइथाने सालसा सालनि सिगां कक त्रिपुरानि एडिटर समित देबरमा लिडार अफ अपोजिशन बरम गोनां अनिमेश देबरमानो खोक सित्राबाय कक सामानि त्रिपुरा हास्तेव लिडार अफ अपोजिशन तंगै तंग तामनि बायथानि जराव आलु पियाज थालि थाइपुनि दर गोबां अंगै तमनो मंसा कक साया हनै आबनो दैनो kokphiroklaikha तुलासिको राजानगर आमसानि सिक्लारक बरक देबो साका 1949 बिसिनि 15 अक्टोबरनि सिमि त्रिपुरा हास्तेनि त्रिपुरा सड़क भारत हाकतर बाय कथालायमानि आफरनि सिमि त्रिपुरा हास्ते 75 बिसि कावै तंखा गणतन्त्रनि बिसिंतै आजरनि सिमिनो लिडार अफ अपोजिशन अंगै थाइगा त्रिपुरा हास्तेव त्रिपुरा सड़कनि बागै थाइसा पखना साया फियाबा जोंनुखा 2023 विधानसभाव कप्लाय अंगै सिनि 26 आश्रमबारी कन्स्टिट्युएन्सीनि MLA एबा लिडार अफ अपोजिशन बरम गोनां अनिमेश देबरमा बताबुक अपोजिशननि लिडार अंगै सामं ख्लाय दंगो ते जोंनुखा विधानसभा हाय गोथार थायो आचुगुइ टेबल बुलायै त्रिपुरा सड़कनि मानथाय सप्ताय सानमंनो तुयै कक साका
KOKBOROK Roman script no tui kok saka bebak Tipra saroni bagai khorang tisawi kok sawi tongo phiaba kok Tripurani editor Samir Deborma leader of opposition Onmes Deborma no khok hamya kok sama belekhino saya tei bini ok kok no phiroklaikha tulashiko Adongrok amsani siklaro kok ka tini mo haisi thangnai salsaba salini sika sini opposition leaders Tipra Mothani borong na chara Onmes Deborma no যেভাবে খুব শীতরাবাই যিনি কক টিপ্রানি এডিটর দ্বারা সমীর দেববর্মা যে শাখা তিনি ত্রিপুরা রাজ্য অপোজিশন লিডার্স দঙ্গই তামগৈ তাবো বর্তমান খালি থাইপুং ধরনা পিআইস রকনি দামুং তমনি কক থাইছে কোন সায়ানি সামাই आं मनो सानाय सिनि समीर बाबुनो नायदि जों एत बছर नुखा जों 1949 15 अक्टोबर निसिमि त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सार भारत बे मार्जरी एग्रीमेंट थमनि परियो आसक त्रिपुरा राज्य 75 यार बছरनि थांगा गणतंत्रनि आन्दार बुता बुति मुगि आ जरानि सिबिनो अपोजिशन लीडर्स नि फाइमानि परियो त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सार मे कखैसबनि साया हेबो जों नुखा 2023 विधानसभा पास खलायै चिनि 26 आश्रमबारी कन्स्टिट्युएन्सी ताबु बर्तमान MLA तेचिनि अपोजिशन लीडर्स बर्तमान ताबु तंग चिनि सार अनमेश देबबर्मा ब ताबु अपोजिशन लीडर ब नुखाबले जों विधानसभा कथार हायावा आसुगै टेबिल सागा कासाव याफा खरबै टेबिल बुलायै तिनि त्रिपुरा सानि बागै कक सागा रोमान स्क्रिप्ट नि बागै कक सागा बेबाक त्रिपुरा सारकनि लांचित बंचित अंगि तंगनि कक नुबो तिसावनो तंगो आबनि बागैनो आं मनो सानाय ताबु ब जागा त्रिपुरा सारकनि बागै सिनि अपोजिशन लीडर्स कक साया अंखाबा आं आबोसि सोंनाय तामनि बागै हंगे त्रिपुरा राज्य जे त्रिपुरा सारकनि नां तंगो नांथाय ब जागा तामुं तं बेबाक दरनेर ब गथाय गथाय मासिक मासिक बो प्रत्येक यूट्यूब फाइ फाइ प्रेस मीडिया रिंग दिंगे मीडिया फ्रेंड्स नो रिंग दिंगे बो तिनि को काहाम हामे जतनो बेबा शेयर खाइ थं तिनि ओइ द्रिगा फजानि जुतो बने होइतो किछु प्रॉब्लेम खना आंनु खा कयटा दिनि सगां 8 तारिख दगनु खा बाप्रबो प्रेस मीट खाइनो साइ थं त्रिपुरा राज्य तामनि त्रिपुरा राज्यनि बिसिंगो नाइनेदि आगि रको कयटा बसरनि सगां नुगो रमदि द्रिगा फजा सामनियो फाइगांके रमदि रेगानि रांग्रक मानो ताकले तांगे रेगानि रांमानया त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सार वानजी बसंनि थेके त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सार के लांचित बंचिनु तंगो गरीब गजरा गोबां तंगो आ कग्रनो बाथाने 8 तारिखनो चिनि बरम गुनां अपोजिशन लीडर्स तो साइना खनारिका ते बरो नुम सानानि नांखो आंगाबोनो साव दिनै थैलायनो दंगो त्रिपुरा राज्य थांलायनो दंगो थानै नुखा जों कयटा दिनि सिगांगो दुमुरो त्रिपुरा साबुरि खरकनि थैका आबोबोतो ब हयतो जरामान नांगे बो सानानि जरामान नांखना ताबो बो सावैनो दंगो जदि त्रिपुरानि बिसिंगो त्रिपुरा सानि बिसिंगो आमते हे जदि कूटनीति कुशलनि तंगाय दा समिनो मनो साने निना आ जे कक सामान्य उइद्र खैनेदि जों कन्डेम जानगो जों सेलेंगो आमते हे रखनो आंगाबोनो सानाय नायदि त्रिपुरा राज्य एत बছर त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सारनो बे कोनो कक थाइजा साजाया अपोजिशन पार्टी मानमानि परिवो तिनि 2023 फाइनो सिनि तिनि अपोजिशन लीडर्स ऑफ अपोजिशन नि नेता बो तिनि कक थाइजा त्रिपुरा सारनो कक तिसै मानका आबोनि जरावबो नुनायनेदि तिनि थानाय तत्कालीन 2018 आईपीटीबीजीबी जुटनि अनुसार बुद्धि दिवै तिनि अ जगा अपोजिशन लीडर संगे मानिक सरकार तंपुरबो त्रिपुरा राज्यनि ककनो त्रिपुरा सारनि ककनो सादे छाका बनो तांगै थांगै तिनि बनि नगो थांगै नोंसंनि मान्या आंगाबोसो ननो मेसेज दिनाय नायदि त्रिपुरा राज्य एतो राजनीतिक फाइ दंगो तिनि दफानि बागै काइसापनो कक सानाय केरे ब तिनि फाइसे त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सारनि लैंग्वेज थेके शुरू खाइनाय भाषा थेके शुरू खाइनाय वंचित थेके शुरू खाइ तमानो ब तिसै तुनानि बागै ताबु बवानसुगि तमान जराव नुंकाइ साव victim माने जों बुजि मानका त्रिपुरा मथा खाइ तंगति बीजेपी ने तोला ठीक रक दमसाय बीजेपी ने रुजुना माने कक हिनो victim किंतु victim या ताकुरो आंगाबोनो साने victim बबनो हिनबा त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सारकनि बागै थानाय 14 तारिखआव विशाल जनजमायत थेका तिनि एडिसिव आपुरबो तो victim नंग तंगे बुबाग्रान ककनो सारेगला तमो बुबाग्रा बनिनि ककटिंगे victim क्लाइथंगा आं मोस मेसेज रिनाय दिनै मेघालयनि कर्नाक संमा सीएम सिफाय त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सारो आसु बुकतो बुकिंगै तंगा नरक बे बाक्सा खात थानसागै जों त्रिपुरा सानि करम तंगो जों नरक हाय जात ननि कक साइ तंखायो तिनि victim बर नुजा खने आंगाबोनि बागिनो दिना आपकनो उइद्रो खाइनादि जाते त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सारो युटनि बिसिंगो खिग्रगो हर नांग्यां नानि तिखाय त्रिपुरा सारो किन्तु नासिगि तंगला त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सांगै तंगै जदि
ত্রিপুরা সারকনি বাগে যদি নং মাসলি মুং টুবি ফেকামকে কিন্তু ত্রিপুরা সারক যুবক দাবো যত সিকলার ফ্রিকে থাং টंगनाय निनि बिसंति चौबक जानाय बगे जों टारगेट दंनाय आं सानाय आबुनि बगे तेवसो उइद्र खायना उइने नों आबुन तिसायना दि ताइसा चिन बसकांगो नों कचां कचां सानानै निथन यूट्यूब ति नों सानानै निथन आसले आबो बोलंगि थांगा ताबो काहामनो टंगनाय जों ते आमति कक साले निनि बुकुति जों खाना निथन। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेमा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजाकनाय पान्दावो हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजाकनाय पान्दावो टंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रकन खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमका जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो हायना नंथों आस्था बोलो हामनाय खुलुमका। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेमा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजाकनाय पान्दावो हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजाकनाय पान्दावो टंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रकन खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमका जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो हायना नंथों आस्था बोलो हामनाय खुलुमका। Silchajakmano BJP by understanding was among like BJP understanding or দুইটা অনেক কিছু বড় কক সানাই ক্রিটিক্স রক সানাই না তাজুং সাইতাং ক্রিটিক্স রক সানাই না কিন্তু जों বর্ষাহানি সিনি जों আবন পাজল গানে বা বিভ্রান্ত নানে কোনো দরকার নেই সিনি কাইসা টার্গেট সিন টার্গেট না সিন বড়কনি মানতাই সত্তাই কারণ সিন ডিমান্ড তো বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট রিমিয়াবলে বসুং বনা থাঙ্গি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট আনি সানাবো কক ইন্টারন্যাশনাল ইস্যু হंगा जों আবো ইউএন ও মাসাঙ্গি সানাই কিন্তু आरो थांनानै बा आरो साननानै जागासिनो दाबो ककरि फुगि आबो तो अन्य सिचुएशन तोरिंगा साबो जों इंटरनेशनल फोराम थांनि कक मास के ताबो ने जे सिचुएशन सिनि माथाय सकते तो जों गभर्नमेंट ऑफ इंडिया थानि मास साननाय के साबले पावर दं
পাওয়ারও তো সিপিএম বইয়া কংগ্রেস বইয়া দ্য আদার্স যারা দাবো ইন্ডিয়া খাইনাই কংগ্রেস যে অ্যালাইড পার্টনার বা গ্রুপ দङ आ ग्रुप तो माया बले गरो सब पार्टी इन पावर बीजेपी सुनो रनानि बागे कक सामबायनो बरक बहायनो जरा जरा मानजाक बले नुक्लाय बिलेसन के दिल्लीवर बाय जेटा बुबुग्रा थाइन कक सामनि बु अमित शाह बाय कक साबा स्वयं देशनि होम मिनिस्टार है का होम मिनिस्टार बाय कक सामनि आबर तो रंग बरक बाय कक साइ तमनि कालायाबले राइट बरक बाय कक साइ तम कालाय रुमार या तो बरनि ব্যাপার अबन नुगिनाय और होम मिनिस्टार बे कक सामने फिक्स जानो नुगिनाय जदि अनरकम पॉलिटिक्स अनरकम कक सनाय बने माइलिस बागे पॉलिटिकल बेनिफिट बागे कक सनाय बरने कंफ्यूज खाने बागे ने ऑन बिहाफ ऑफ त्रिपुरा मोथा ऑन बिहाफ ऑफ बुबुग्रा ऐसे बुबुग्रा वॉरियर हिसाबे ऐसे त्रिपुरा सरनि इंगे खरक सामुतानाय हिसाबे जों अबनो एनश्योर खायमानो बरं थानिगो कोनो कंफ्यूज नानि कोनो लामा करी रूम करी जे बुबुग्रा ना कॉन्फिडेंट नारदि विश्वास नारदि बुबुग्रा जे बरय कक सैतङ अब राइट पर्सन होम मिनिस्टर अमित शाह सिनी स्वयं देश नि बबे कक सम राइट पर्सन बे कक सैत ना अनि सोंमों गांके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी बे कक सम नाबो राइट प्राइम मिनिस्टर गुड इंडियन प्राइम मिनिस्टर कक सैत विधानसभा वो त्रिपुरा मोथानि एमएलए रो कक साया बा अपोजिशन पार्टी नि रूल जे तंगमनाबो खलाय आबो कि सयदा आ एलिगेशन আবো ইলিগেশন আবো বেসলেস আবো বড় কক নাকা কোনো একটা চ্যানেল ফনমনো কোনো সাংবাদিক ফনমনো জেনারেল পাবলিক কক সেমনো কোনো সময় কানকা বড় অঙ্ক হ্যাঁ খুনজুব কাইসা जों কক সেরা সাগাংকে হ্যাঁ রাংসাক কিনি সামান যেগুলো আঙ্কাং হাঙ্গারনি সাঙ্গি জামাহাय আপনি আসো রাংসাক পিলানো নাংসাও দাও 100 জন বড় গানা গানা গে সালাব দি সুংবা একটা রস রক খেলা রক খেলেবলি আং দাবু নন কোনো সাকা no rangsak se dohuni ke sera saga rangsak se hangar se jaithang chulo apni ke bororo confusion thang khanamani kintu asol genuine to rangsak se sawa ang no ke aba ekeno dabu kui kokno जों বিশ্বাস খায়না নাই যে বুবুগ্রা স্বয়ং খুব চিনি বুবুগ্রা রয়্যাল ফ্যামিলি তাবুক চিনি বুবুগ্রা মহারাজা প্রদীপ বিক্রম কিশোর মানিক দেব বর্মা जों মকলই নুগলাবো আব বরক ন আয়ং হোম মিনিস্টার যেটা প্রাইম মিনিস্টার ববে কক সাইতো মনেকে আর কোনো বেজাইলা করে আর কোনো তামনায় ডাবিয়াস কোনো রুল করে আজাগাও কাজা কো জেনুইনলি চিনি বুবুগ্রা ফাইট খাইতো কক সাইতো চিনি অন বিহাভ এন্টায়ার টিপ্রাসা ইন্ডিজিনিয়াস পপুলেশন বাকি নাই কারণ বাকি চিনি ইংলিনে পার্টি ইংলিশ আপিল খাইও পেশেন্ট ধৈর্যই মহৎ বনবান সকলে গেছে পেশেন্ট যে কোনো সময় সাকসেস দিবেন পেশেন্ট করে হিংকে কোনো সাকসেস মানে লামা বকে ani sumung tabo bosrai sraiako বিধানসভা নি ফাতারা থাংলি আছে বিধানসভা নি বিসিং নি কখনো বিধানসভা বো ত্রিপুরা মো থাতে রাজন এমএলএ রংনি রুল অপোজিশন পার্টি হিসাবে অপোজিশন পার্টি হিসাবে কয়েকটা সেশন থাকা যাবো নিউলি ইলেক্টেড মেম্বার্স র বা সিনি আন্ডার দি লিডারশিপ অফ দি প্রেজেন্ট মহারাজা এন্ড ইনসাইট নিনি অ্যাসেম্বলিও দङ এলইপি দङ টোটাল বড় দি টিম पार्टी नंगी रिप्रेजेंट खाने रो टोटल सिन बोर रिप्रेजेंट खाने रो बोर वर्क आउट खेमनो बंग साबन अपोज खाइके बा गवर्नमेंट खाइ तो आबो न तो सिना नंगो इके चिनो रुसकांगो से जों दाबरम दि 30 सेप्टेम्बर 30 सेप्टेम्बर जों सारा एडीसी जों बन्द खाइके स्ट्राइक सक्सेसफुल मूवमेंट साबन अगेंस्ट बा सब गवर्नमेंट तो गा जारा दाबो जे क्रिटिक्स खाने रो बा अगेंस्ट कक खाने रो जोंनो समालोचना खाने रो परनो मकल बरक খুব আন্দার ফন্ড হনা বড় পলিটিক্যাল হয়তো বা পারপাসফুলি বড় কে ভাই কক ফুমজাগি সাইতম হাজে ত্রিপুরা মথন বিভ্রান্ত খেনেন বাগিনে বরকন অনদিকে ডাইভার্ট খাইথানান বাগিনে ম অ্যাক্টিভলি ভূমিকা নাইতম অপোজিশন পার্টি যারা তনের বা কক সানের বা কিছু মিডিয়া বা আপতিফন মানা হয়তো বখনাই বসঙ্গি মানা আবি কোনো স্কুপ করি যেটা ত্রিপুরা মথা কবি কবিন অপোজিশনের রুল নাই তম দাবো ইভেন চিনি পাবলিক ইন্টারেস্ট থাকে কক সাইতম তাও যে গুরি তো এলাকার ডেভেলপমেন্টের বাকি নাই অল এমএলএ র ফোর্স বর্নি সামু হুমঙ্গর সঙ্গে গজে ফোর্স ফুলিন বড় কাম খাইত কাম কে জাপরি রিতো ইনকে টাইম টু টাইম গভর্নমেন্ট নিজে বিমে কনসার্ন মিনিস্টার থানে সিটি রহলাই তংলাই এলাকা ডেভেলপমেন্টের বাকি নাই আর ইয়াংকা আপন বাকি অপোজ থাইনে মুভমেন্ট থাইনে ডেমোক্রেসি সেটআপ কাবো তো অন প্রসেস অন গোইং যে সিস্টেম তংইনে সং খাই তং ওকে তাবো তারপরে নগিব যদি ছাই তং হকে তো কেবনি বুকুগো তো जों कुलुप थेबारि मैया केबनि बुकुगो तो जों थाङै तुइ खारिउनाय कक साया खालै मैया दा आबो सानाय दिस इज डेमोक्रेसी
nang sakbai thanglai tagbarawan sok Tipura Mothani Proksa CWC ni Ojamangkha BJP ni B team aku Rajeshwar ni keu allegation sejake nono tisamani that means Maharaj na tisamani that means joto party no BJP ni B team hanmani abo 2003 nang akok no abo totally baseless jara sini against allegation to gonai abo baseless abo condemnable কিন্তু abono accept খাইনা গেছেন হনেন বলে we are victim of BJP ni sakanke Maharaj abo sakanke sa saka bubugra bhai Rajeshwar debormo saimiya bu until unless bubugra saijo sung saimiya ka totally abo wrong কথাবার্তা abo kok sanani musungui kok samani klayo kaboro totally baseless reason tamong na boto tabuk Tipura Mothano chajagia CPM Congress Trinamool ba IPFT borok opposition norok ni opposite party ni leader rok se party sa kokno sana nangman tiaba media rok ni khukti kasawi fe mani bahai ma to media ni every rights borok kok saimano sungi mano karon nungbo to sangbadik nungbo to media person leading kaisa channel ni ha jem norok bo sungi mano abo কোনো একটা ক্লু মাকে sungi mano apti sungi mano abono chung tan bagai defame khane tan bagai chung but unexpected kaisa leading news goni borok person ro media person ro wrong sahui nai bibranto sahui nai jeta logic এবং genuine kokno thangke binino kaham ko ngau binino kaham getangi nang kaisa media goti nang borok no bibranto khanin bagi thangna that is wrong as a median standard jar tomna standard no bo maintain khaya hai kalai jago kintu sungto abo tamu sanai amoto democracy joto boroni rights kok sanani kintu abono onur thane je apti wrong borok no tag khene sekan ba allegation tumran sekan bo kahamke bujiwi nai sagangke abote bo terung naitago abono sung nong channel bising sung apil chairman all media friends no media house no sanamu sungo je borok ni kahamne bagai nai hamia sayawi nai kaham sakangke abote bo well and good abono sini nong yo go studio ba o channel asugui ba nong channel মাধ্যমে যত media friends ba media house no sing abono apil at least restraint tong gaham Tipralin ni demand nati salcha kaisa political party hasen Tipura sarno regulation tu mani abon yagulo nukha borokni je demand kaisa jagao khai bathak pheke tabu greater Tipralin ni demand nati hai hasini joto Tipura sarokno thanchao gaisa jagao ti pheke oboda ki tabuk kaisa jagao phai bathak painani bkhak thangai tong kaisa channel ni bkhak je kok silchamung Silchajakmani abuki kubui na dangna thangai tong tangiya kok sungke social media bo kok aba allegation phaimani yagulo maximum comments ni akok kubuino Tipura Motha BJP ni B team ni maximum Tipura sarok comment khlai tong abon tamni saga bole mon democracy o onek borok kok sem 100 bising 100 to sung Tipura Motha ni support tumra mu jung phono borok phaya ko ka to jara phaya rok to abo kok tisenai no kok ekrak nai kok sanai tekesa borok ni tekesa party ni kok sanai কিন্তু jung abon ensure khane mo jung je Tipura Motha kuni dino Tipura Motha BJP ni B team manglak Congress ni B team manglak কিন্তু jung condition chini borok ni interest je kono party ni power boli na nge chung bobai political talk khane ni abo to uchit abong dorkar ga a kok sana thamo bai BJP ni B team ni samon abo to logic ya abo to acceptable bria kaje abo chung borok se 6 sense ma tongnai chini common sense ma tongnai je yes je Tipura Motha party je dabuk je rule nai tongo dabuk je bon activities bon je dabuk je movement all round by in all respect je kaham no khlai tongo abo kok je sung sabse bukhaw tonan dok tobo chik sung saimano je confidently je public 100 bisingo 80% no chini borok tabuk je Tipura Motha ni je leadership ni pore confident tongo tai 20% sung gradually borno tebo o jago o sini group tumnani ba sini wansuma tumnani abo sung dabuk chesta manam 2018 ni sikang 16 paltai ke slogan CPM sorkar no sabaikya
ba CPM party no tosnos khaideka tabo buskang no jorabo Tipra Motha BJP ni B team a slogan ba allegation norong thani kuno effect gatui phaina bahai bancho abo maya abo borokun dino khunjo kawglak saglak karon chung kuno somoyo BJP ni B team mongmaya bo unglak aun bagai okok bastobo kuno dino porinodongi abo bastobo phai sokoya reality o sokoya mukhango sokoya gaun bagai chung saimano je borok sino defame khainin bagai ne sino sini weightage no sakhaini ne sini public ni je popularity no sakhaini ne bubugrani popularity no sakhaini ne pura kabo khainai abo opponent party jara CPM tongnai phonong CPM ne spionage ba CPM ne spy media ni bisung ke bosai tong bo abai CPM ne spy phang manai ba congress spy phang manai ba BJP ni phon baksa khaimani BJP ni nge party tongkhon borbo to sungno dubo khaini chesta nani ne borno party ni interest কিন্তু जोंहा जागाव जोंनि याकुंना जोंहा हाखर सरनानै जोंनि कुनु जों सिदुदै जों हाखर सराया अब बुबुग्रा कांमनि शो जे बुबुग्रा एक्सेप्शनल आलादा लिडार्स वन बगे जों बिनथन कॉन्फिडेंट जों अनेक बছর पलिटिक्स खाया किंतु बुबुग्रानि प्रति जों दाव फुल कॉन्फिडेंट दङ जे थ्रु बुबुग्रा कुनु একটা सिनि बिग अचिभमेंट बुसकांगो जोंनि हानेन फाइनेल स्ट्रागल जों बनलगिसे नानांनाय nung khorka tabuk CWC ni ojama party ni saka wase kotorma allegation tisajak tong nung thasing saka wiki bu sai tong ka sung tamo khainai that means norok tabo allegation na accept khlaina mane hainai jise din norok o allegation na ti official statement dia ba kuno protibad khaya bahai kiro mon nai प्रतिभा तो दाबो खाइ तंग लेबिना बनो बिनार जे प्रतिभा बिनाबो टोटली officially party ni bahagi taw jora बेसलेस officially party ni bahagi kono press release press meet khaimana bahai kaise pan nugi maya ko तब नों सों मानो बुगरान बनो रिएक्शन सों हमले सिनि पार्टी नि सि फाउंडर वन वन और मेडिया नि बिसिं सों मानो बनिजि साबनो नाकस खाने आर सिनि प्रेसिडेंट दङ सो ऑल CWC जरा दाबो मेंबर्स दङ बरबो तो सानायमो जों abano against जों सानाय personal reaction personal reaction saka abo admittable ya binabo acceptable ya bo je kuno borok bo individually sai tongka ba kuno media person sai tongka ba media house ni kuno community ba member sai tongka abono जों accept khlai abono जों condemn khlayo totally baseless fabricated abo design khamjak bano kuno borok bai anbage abo apni design kotha bartano जों accept khlai abo totally sini image sini party ni kono tarnish khani bage ekta conspiracy manabo kaji bokkebo sai tong hado जों bono bada khlaimi abo ang non sakam democracy is democracy but whatever he utter ba mad his statement this is completely against the line of thinking nini Tipra Mothani abo जों abono se sungai jabo जों accept le bo bahai kok kasar mong dong nai o allegation no khana wi social media ba bukha udrum nai dong obon bage entire sini the general public all segment of population sini borok tung kun borok tung obo totally fabricated sini Tipra Mothani image no sakhanen bage confuse khanen bage ne kaisa abo koglam atajak abong koglam abo spread khlaikya abo design khlaijak abo no bisasta khlaidi abo sini ungkobo जों मा तंनाय जे बुबुग्रानि जे साइतो मुंगो कॉन्फिडेंट मा तंनाय गापति कॉन्स्पिरेसी नि कॉकरोनो खुजोनाय उइनाय जिनि थानसने लामाव जों तंनान जागो जतनो तंगा के आबो काम मेरे प्यारे देशवासियों आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जोहार नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेमा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल जिबानि सिमि साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजाकनाय पान्दाव हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंल मानजाकनाय
Pandawa tongnai siri sitini thengmung rokno khobui indigenous food stall. खुलुमखा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनो जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो फायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय अरब सावो जे opposition ang nani gang kasi political science ma po na je nine chimino political science ma po ro je opposition rule ta mong na ang tini sara mo sung bono nge chintao bin han je political mane birudhi bahike rule khai jeng ma sal chinai political science ng ka taw ma po lesson class 9 je ma chang lasnai ta amon sung shia ma ko sibla tini sa jora Tipra Motha opposition rule khai ne khai but ang kasi bono boida khai na mo sung Tipra Motha alu dambari mani bagai protest khane bo Tipra Motha pias dambanan bagai o Tipra Motha protest khane bai asia Tipra Motha nasib nu bin ideology tongo mogreta Tipra land Tipra sone permanent solution bagai se o Tipra Motha ase mani actually je 2-3 din sekang je kaisa social media o je viral ngkha mo viral o fresh sung nukha jate hin je koksil jamani je Tipra Motha BJP ni B team hayake chini Tipra Motha ni je opposition leader चुप पुनो कॉक साया असेंबली वो पुनो अपोज खाया ने जे वायरल मनी मो एक्चुअली बेले चिंग तो कॉन्डेम खायो मो बेले सिनेमा सिंगसानि सिंगसाइ मानो एक्चुअली साना थाका के किसामा हसिनाय जों एक्चुअली नाइने दि जस्ट अबो Tipra Motha जों द सेकंड लार्जेस्ट पार्टी आर Tipra इतिहासो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी मन उपुइला जे जों जे 13 जन ति अपोजिशन फाइकाव बेले ककतर আর যত মিডিয়ার অন্থানি প্রুফ দङ Tipra Motha जेफ्रो एसेंबली आसखा जे 2023 नि परे फार्स्ट एसेंबली सेकेंड एसेंबली प्रत्येक समयनो जों गभर्नमेन्टनि एगेन्स्ट जों जे गभर्नमेन्ट सामुं जाया खामनो जों प्रोटेस्ट खाइ फायो एबं अ बास्तव जे इन द मीन्स अबया जे अपोजिशन हनै जे सरकारनि जे कोन जागा अपोज खालिन आम बगि जों अपोजिशन दङमानि यो सरकारनि जे जागाव जाया दङ जों आदागस अपोज खाइ फायो आर साना थांगांगै ताबो तिनि Tipra Motha नो যদি বিজেপি নি বি টিম গাंके और तो Tipra Motha तो नॉट ओनली ऑपोजिशन लीडर इवन बुबाग्रा दङ जागा बुबाग्रा लीड खाइ दङ दैट मीन्स नों बुबाग्रा ब्लेम खाइमानि खालाय दङ तो जोंरो स्राय सै नुगै दङ जे हाय कायसा जे ओ जे एलिगेशन खाइमानो संपूर्ण जों एक्चुअली कन्डेम खाइ एवं Tipra Motha नि एकमात्र जे पार्टी जे तिनि गभर्नमेन्ट माने गभर्नमेन्टनि एगेन्स्ट जों एकमात्र मुभमेन्ट खाइमानो गभर्नमेन्ट एगेन्स्ट एकमात्र Tipra Motha नि बासाय नों नुखना थांनाय 13 अक्टोबर जों जे जागाव खुमुलुं हाय जागा जेपि नाड्डा फाइ पन्जसे बरक 5000-10,000 कारिमेया जे जागाव Tipra Motha तिनि आफ्टर इलेक्शन बसं तिनि 50,000 बरक तै जों गैदारिं खाइतो न नुखना Tipra Motha मन सिगांबो एडिसि बन्दा खमनि जे म अमाय सक्सेस एक ऐतिहासिक जों रचना खाइतो जों अ जागाव तिनि बाहायके Tipra Motha जे बीजेपी नि बी टीम उइमान आं तो बेलेवाना मा सिंसां जाखा अकनो कन्टेन्ट खानावै আর তা কেসো জায়গা চিন্নগো যে অপোজিশন লিডার চুপ নি বো যে 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 খাইকা যে এলিগেশন তু বুখা যাই হোক ববিনি খানাইপান তু বুখা জেসপান তু বুখা মতো বব খরচ মিডিয়া বব তো সাইমানো যে নগুই মানো যে চিনি ওর নাই নাই খেতাবো যে ফার্স্ট চিনি অপোজিশন লিডার নাই তাম খাইকা বো যে ফ্রো রথ যাত্রা ফ্রনো নুখনা কুমারগত 6 जना বরক যে ডেট ওংখা সাবসং ককটি সাকা অপোজিশন লিডার একমাত্র ককটে সব কইলা ফ্র गभर्नमेन्टनि जे कम्पनसेसन থেকে শুরু খাই और तो बकुल Tipra सा वांसा नायाब्ले जोंगो जागा ब्लेम नुखा जे आलु दाम बारि मासे पियाज दाम बारि माने कक साया गसे ब बीजेपी नि बी टीम थांगो अपोजिशन लिडर बोताम साया दंखा तिनि जों नुगो असेंबली हाय एकटा पवित्र जागाव थांबा सबै 10,300 नि कक साका जीआरबी तिनि कक साका साब साकाबा थांनाय जे सीपीएम 2018 to 2023 जरा जे 16 जना
যে MLA তংমানি ইয়াগুলো যে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার যে অপোজিশন লিডার তংমানি কক থাইছমান সালিয়া 5টা বছর রাখেন লাই হরকা আপনার kokpi সেমিয়ং তিনি চিনি অপোজিশন লিডার जों साना थांगांखाय one of the best hanjagosin mo sudu tini Tipra Motha simin saya ibeng ruling government point sin maso je chini opposition leader black kok korong ebong government je kono jaga bekaida khiklai thani ek number ebong tini sudu Tipra jeno fataro bohaino tini chini opposition leader je boromonang onimes de bormano joton tini sini to ngai chung nukhna je ta chini assembly ni second time je Jadov Lal Nath ni je porno film je nayei Tipra Mothani tai opposition hunto chung even emon khake ঐতিহাসিক কাছে রচনা খাইতে যে হাকে মুভমেন্ট খানে নাংখা গভর্নমেন্ট কিন্তু বাধ্য মাংখা যে অ্যাসেম্বলি যে ট্রেজারি বেঞ্চ বাধ্য মাংখা যে বনো একটা তদন্ত খানি নিব আজাগা নুখনা চিনি 5 জনা অপোজিশন নি টোটাল MLAs র প্রতিবাদ খাইমান সাসপেন্ড খাইজাক আমনি বিসিঙ্গ খরক কাম মখা Tipra Mothani কে Tipra Mothana বাহাকে বিজেপি নি বিটিম হিন সাইমানকা bo সম্পূর্ণ কাছে এলিগেশন কাছে সম্পূর্ণ অব বেসলেস কাছে তুবি ফেমিনি গবর চুমকু নিনফানো পাবলিক না আমন সাও অব চুমকু মতি খানো গছে নাজাননি কক গবর চুমনো গতাই সাইনে হাই অর তো কবং আং তিনি বিনি ভিডিও নুখা চিনি সমীর বাবুনি ভিডিও নুখা তিন লাস্ট অবা আং সামায়া অবা পাবলিক সামা জিনিস অর আং বিনি ভিডিও ক্লিপ দং আনে জাগবো দङ আনো বেকমা ভিডিও ক্লিপ হরকা অর ব সাও যে অপোজিশন আংনা নিগাঙ্গে কাছে পলিটিক্যাল সায়েন্স মা পড়নে যে নাইনি চিমিনো পলিটিক্যাল সায়েন্স মা পড়ো যে অপোজিশন রুল তা মংনা आं तिनी सानामो संगबनो गे जोंताव बिन हान पॉलिटिकल माने बिरोधी बाहायके रुल खाय जों मा सोलोंसिनाय पॉलिटिकल साइड जों थेका तालखमा पॉलिटिकल क्लास 9 मा जों लासिनाय ता तामो जों सिया मा खबर सिबले तिनी सा जरा Tipra Motha ऑपोजिशन रुल खायनो फाय दं बाट आं कासे मनो मयदा खायनामो संगो Tipra Motha आलु दामबारि माने बगै प्रोटेस्ट खायना बय Tipra Motha आसे पियाज दामबारि बगै ओ Tipra Motha प्रोटेस्ट खायना बय आसे Tipra Motha नासिक मु बिन आइडियोलॉजी दंगो Mogreta Tipra land Tipra soni permanent solution bagese o Tipra Motha se mani kar ningbono just alu dambari mani protest khailia pias dambari mani protest khailia hne ningbono BJP ni bitim hilman china haida ang just bono question khang rata bu bo saw je public of site ongni public no bang sanamu sungu ang asa ke public to kono amti sanani kokya ge chungoro sai sen nugui tongo je omhai allegation tu mane সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং বেসলেস একটা allegation দুই তাদের जों साइमानो जेटा त्रिपुरा जोगो Tipra Motha अमने एकमात्र पार्टी जे Tipra सनि कक साइतो मुताबिक जे जों चिनि डिमान्ड तिनि जों मुभमेंट खाइतो कारण Tipra Motha कासा मुभमेंट और आं तहे एलिगेशन बखानाका जे जों केबनि शत्रुया ब साइतो जेटा जों केबनि शत्रुया जों बीजेपी नि बुया आलादा पार्टी नि अकक ठीक जों आगे साव जे अपोजिशन हंगन जों जे जों गभर्नमेन्ट नि जेकुनो सामं काहाबो जों अपोज खायनाय आबो चिनि तिनि आइडियोलॉजी ओकरे जों सावो जे चिनि अमनि मेन चिनि आसेमन कारणखा जे जों चिनि Tipra सर डिफेक्ट खय तंखा अब क्लियर नांनायसो तिनि Tipra Motha ना साव बिटिम हमबा चले सान थांगांखा साव बिटिम हिंगांखा अब सीपीएम नि किछु नेता र Tipra Motha ने ब्लेम खय जे बीजेपी नि बिटिम नि अनेक समय खा ना आसा खय अब आइन हयते पन फाइमानो अम हाय एकटा मन्तब्य जेटा चिनि Tipra सर नि हामखलायाव बादांनि बासो कारण चिनि नासिक मुंखौबन कासन दङ जे जों चिनि तिनि हायदिनो इन अरनि अहानि Tipra सर न ओ हानि इंडिजिनियस नि कासे परमानेंट सॉल्यूशन जों नाय आन बै जों केन्द्र तकमा खायो अनेक समय स्टेट जों तकमा खायो अब स्राय नंगो जों कोनो ओपन सिक्रेट कोनो कक्रिया जागाबो बुबाग्रा जे जागाबो तंगै दङ बुबाग्रा कक साव अमनि मीन्स अबे जे बीजेपी नि बिटिम थागाबदि जों जे समय जों फाइट खायो जेताबो चिनि Tipra सर बै जों फाइट खायो दं रीजन तामंगना उलुखुबो सावरि याक तंगमान मासबो पॉलिटिकल पार्टी नि याक तंगमान नि थिंकिंग बाय आबो तो साइमानिया तबे खै साबो इंडिकेट खाइ दंखा हयतो कोनो चक्रान्त दंना आबो खै जिनि किसा दाउट दङ कारण बो चिनि बरनि जे थानसावो जे Tipra Motha नि बसकानि जे अचिभमेन्ट नो একটা বাধা খাইনি बगै कासे चक्रान्त একটা केवास একটা अंखारि रिमानो नाइदि एक्चुअली अब तो पाब्लिक जनगण साइमानो बो सिलजाखाइनो जे Tipra Motha बीजेपी नि बिटिम थांगा आबो कोनो कक इन फ्यूचर तामंगा बांग साइमानो साइमिया इन द मीन्स अफ जे Tipra Motha जे बिटिम गन कोनो प्रश्न इक जों जागाबो साना थागा जों साइमानो जेटा जों Tipra Motha नि जे चिनि जे पार्टी अबनि बेनि एमिन आइडियोलॉजी दङ जतनि जों चिनि आइडियोलॉजी दङ जों चिनि सामनो जों खायो इन द मीन्स अफ जे जों बीजेपी बिटिम खा बा चिनि और जे एलिगेशन तु बखा मतो सम्पूर्ण चिनि पार्टी नो ब्लेम खाइमानि दङै दङ
আর নুখনা তাকসা জাগাও কালামো চুংনুগো যে জাগাও তিনি চুঙো প্রেসার নুখা ও বেলায় বনি কথক একটা মানে তামান সানাই বনো চেরা বেসা থংবা হাই চিনি দারনজিত যেটা চিনি অনারেবল MLA বতামসা চিনি दारनजित जिमिसे सामुं खाइ दंगो ते बाकी खाइलिया अब नर सिया बां सासिन जों मानो दारनजित सामुं एक्सट्रा खाइनो दंगो गाहाम खाइ दं वी आर एक्सेप्ट वी आर प्राउड फॉर हिम gai बसाव तिप्रा मथा आबार कुनो कक साया तिप्रा मथा आबार बिटिम ग चिनि दारनजित बो नोबेल MLA बो तो तिप्रा मथा निमले बो फातानिया ब्ले ना गो जागा बनाइ दि कन्टेन्ट बो जागा थां सई दंइखा ग अ कन्टेन्ट एक्चुअली अफ टोटली एकटा माने अर चिनि बिसिङाव एकटा सेकागनानि कायसे एकटा चक्रान्त चलि दङ स्राइ साइड जागोता आनि वानसक मानि कमाइ किन्नुगो कारण गै आं जनसाधारण चिनि पाब्लिक रनो मन सानामु संगो किछु किछु मीडिया रक एक्चुअली अबनो अन्नभावे खाइ माने अन्नभावे खात लांनो हानो चेष्टा खाइ किछु मीडिया नि सामानि ए आलका मीडिया रक साकेत आसे एफेक्ट गला खाम जे मीडिया नर बिबागै दरा कायसो लालाय गाहाम तो बि नर बि संसद आ मीडिया न ताव खाचाके नर ने किन्तु समान बाहाय मा दङबो आलका कुनो जागाबो फटो कन्सपिरेसी दं दामाने बाकी कुनो आन्सार ना एक्चुअली आमतिया चिनि सपोर्ट दङ सपोर्ट दङ या को गया बांमा चैनल चिनि सपोर्ट दङ बासिन चाउन साजे आमतिबो दङ दैट्स नॉट मैटर जे बरो कंटेंट तो खा आ कंटेंट जों फॉलो खायनो दरकार आटा कायसा आं मीडिया रनो मासाव बार जों नायनायदि तिनि साना थाखांके आं नगो खाबांमा MLA रनो ब्लेम खायजोगो जेता अपोजिशन MLA आनि कन्स्टिट्यूशन करेक्ट आं खाम हाय जों MLA रनो ब्लेम खायजोगो किन्तु आनि जंपुइ जलो ताबो सब डिविजन माने प्राय 12 बছর खायथो सब डिविजन हॉस्पिटल करे सब डिविजन चिनि कॉलेज करे ताबो चिनि सब डिविजन मजिस्ट्रेट करे माने सब डिविजन जे दरकार चिनि सब डिविजनल चिनि सब जुडिशियरी गौतम है बनो सब ट्रेजरी करे जों तो कक रेस नि खाइ फायो सब समय नो बट गवर्नमेंट दियाव साबनि फेलुर साला अब कानि MLA फेलुर आं MLA मन कखर वाइब संखा कयमा संखा मा ओनली 7 मा बाक्सा मीडिया रक अबनो जे कन्टेक्ट हो जे MLA कोनो सामुं खाय MLA दंगन कोनो लाभ करै अमथो कन्टेन्ट टी फाय गा अबनो आं सानामो संगो जों जदि मीडिया जदि फोर्थ पिलार दं खांखाय जों जारा गवर्नमेन्ट दंनाय गवर्नमेन्ट जतो किसु मेकानिजम यूज खायो गवर्नमेन्ट मेकानिजम अपोजिशन MLA जस्ट साननाय प्रतिबाद खायनै जों अबसे गचिनि स्कोप बरफाय असेंबली थांनि चिनि स्कोप फायो जे अबनो प्रोटेस्ट खायनानि बा अबनो जों डिमान्ड खायतो माने चिनि सुजुग फायो एसे असेंबली थां जों साना गैनरक साइमन जति साइमन जे असेंबली तिप्रा मथानि कुनो MLA ताबसा जरा आसुगै तनिया 13 जन बिसिङो 13 जन जों एक्टिवली जतन जों कोऑर्डिनेशन बे जों सामन खाइ फै दङ अरको के बसि खायो गोबां खायो आबदि कुनो क्वेश्चन करे इंगाय अर बाक्सा साजागो जे 13 जन MLA जानजार कन्स्टिट्युएन्सी हो बो बिनि बेस्ट बडी दङ इंगाय गोबां सुबा माने कबराबो फाइके जागो आं नुखा जे फनासिमि सुबाय दङ हाय दङ एक्चुअली आं सानामो संखा मसे केबो सुबालाय थानो मीडिया तलाङै सब समय रां याफामन जों फुनुगै मे अब फुनाबो कक गया बस दा नायनि गुगल ताबो तो बर रक रांबो थां जों सुबाना नांगिया अनलाइन जन ट्रान्जेक्शन गाबो अमरनो तै একটা इशू तु फेने नाबो आनि मतेके बो सम्पूर्ण একটা चक्रान दं इमन हाय वानसो गथा আর অমকা ডিভাইড এন্ড রুল খাই তমনি ক্লাই চিনি বিসিংগো কাজে আं কয়নে যারা আমতি কন্টেন্ट টি ফাইने रखनो जों ताबुक थानजानानि जरा थानजानानि जराव जों निजे जदि सबाय लायखेंकै अबचिन बाय किन्तु गाहाम आं ताइसे सानमो संगो जरा ककब्रोक मीडिया स्पेशली जों ता बे ककब्रोक मीडियानो जों प्रमोट खायलाय जे जागावो वानसारनि मा सानै केता नन तिप्रासा जरा कक सानै दं बा नन ककब्रोक कक सानै दं बरक सब समयनो चिनि ककना बरक तिसाया अबसे मेन इश्यूज अमनि बागसे जों चिनि ककब्रोक मीडियानो जों इम्पोर्टेन्ट दिवो किन्तु तिनि जों ककब्रोक मीडिया इम्पोर्टेन्ट दिमान यागलो बहायनो अब दखानि बागै सामुं खायनानै थांतनि अमाइके जदि बरंनो माने हयरान खायनानै चेष्टा खाय दंखै काजे अमनि बिकल्प बर वान संनाय हैसे काजे अमनि बिकल्प बर वान सकनाय कारण दाबनि बर रक बासो चें रांलिया जे बर रक ताबो जतनो एजुकेटेड बर जतनो साइमानका जे तामु कबुइ तामु चेंग्राबो जतनो साइमानि थांता हामबाय पार्टिकुलर MLA लीडर of the community याबा आलका इशू नते चिकन इशू नते पार्टिशन प्रेसनिट खाइनो प्रेसनिट खाइनो Silchajakmano Ubima याबा वो इशू नते काबो ऑपरेशन प्रेसनिट प्रेस वन को तारमाने अब कि पब्लिक वन शॉप माने कैसा स्टेप पार्टी सेनिसाल जराव लेक पॉइंट पाउना आमतिया जों अमनो आसे लेभेल जों तलांनिखौ कारण अब जों जारा
reaction na dunai torin tomo public scene tomo changasa mati chikon kuni shonasu borok changasa thana musunya karon changasa kom hairom no tei chin khaini bo tin motive buya karon chang tini nasik mong kaisa no tongo je Tipra sarna bakhe chang একটা পার্মানেন্ট সলিউশনে সেফগার্ড নাই আজাga হিসেবে দङ जों केबनो माने ताहने बनो रुतुक लायो साबसाया आजाga जों थांलायग्रा आरो जे नासि मंगासिनो दङ जों जोंनि बरनो जों बाके सेफगार्ड নাই কনস্টিটিউশনাল সলিউশন बाके जों তুই फाइमानाय অবশ্যই নাসিক মং অ জায়গাও যদি কেউ বড় চলন সাজে এখন जों কোন খাইনেন করি বা চিন নাসিক মলে আলাদা চিন আইডিওলজি দङ আনি আইডিওলজিনে ব হামজে এখন তাंकुन খাইনেন করি না কারণ চিন আইডিওলজি কাইसान दङ যেটা जों बाहायके কনস্টিটিউশনাল সলিউশন তুই फाइमानाय अ Tipra sarna जों बाके सेफगार्ड दै माने अबन चिन नासि मुसुआसु आमबाय जों केबना जों ब्लेम खाइनाबो थांगला केबना चायनाबो थांगला जों आरो जदि ब अमतिं खाइ दंकांकाय अम रिजल्ट बो काहामगोन माने बिनि ब हाय Kau sari kun nunggu iman ka buhiya sudia kok sanai ro open pe reaction sanai ro kok to ma way ane ro nege so information case tar manne ki originally that kabu away ane ro pandor reaction ane ro ka to no information case pai ma to case da ka no nege na kokai sogyo tola patro nukhna no jotono karon sogyo tola patro bo amti nang khabo bo biang thangi biang sa saimeya atum haino bo no blame khayo borok sauni sawa jaga जों नुखा जे बिनि जे लास्टनि जे कन्टेन्ट नुखा अबा आं सामाया बैसामा सिनि अर नुखा न आरो तंगले बिचिनो भिडिअ दं जतन अम कि बैसामानि कक दे ना बस खामानि कक अर फ्रासे दं किन्तु कन्टेन्ट बरो जतन बरो बुकाया गोबां आं टाउन न खरकसा बरो बाय जाहायनो एलिगेशन दै फैकिया फना साबलाय क बैसाव साके दं नबा अमतो একটা অথেন্টিক ডাটা मानने बले कारण बिनि मिडिया तै बिनि चैनल तै जदि लिक माने अबन प्रेसिंग खांते अब बिनि आरो न डिसक्रेडिट थांनाय এবং बिनारनो किन्तु अबनि रेस्पॉन्सिबल अबनो किन्तु गबत नंहानि बैसावनि साके दंला बले tahu ke rabo hai pui sama ni kuno proof ni sa jora ini ni publish jora tino lubi man proof da kai abo to bosi seman jenai bo boroti he kya o parro thangde sung phaiga semia ang tasin pui daun saka o content bor ni phainga o content ang khamo cpm ni content phai অনেক সময় সিপিএম বাক্সনা দিও যে বিজেপি ni বি টিম Tipra Mothani কিন্তু অনেক সময় সিপিএম কিছু লিডার কিন্তু সাও আঙ্গা সাও কন্টেন্ট অরেন ফান ফাইমন অঞ্চল তিনি একদম নাকমানি একটা কক সুমা বাগৈ আবার একটা লাইবোমা সেকেন্ড লার্জেস্ট পার্টি और ini 13 জন MLA ngai operation achukja leader bo Tipra Motha party ni no ni saimano opposition leader sin bong onemes de borma ke jebabe sini borok kaisa asawoi ekta sini bong ni musuk mani ekta mukti mana musuk mani abono musuk ri jotono subawoi 13 জন MLA sambroka 13 জন MLA sanamani yagulo जेफुरुत जों 13 জন MLA पुइला विधानसभा पचेंफुरनो जों सिनि Tipra इसुनोतै जिरि खक्का गोबां मा हयसे मा खायका के टेबल सागरो मा काका इसुनोतै आ बेबा ताबुंनि बर्तमान सरकारनि बिरुद्धनो कक्ति सामानि नांखा के बिरुद्धि ताबुक जे दल Tipra Motha हाना आचुगि तंगिया मेन बिनि नाहामुंनो Tipra इसुनो तयै तामके बिनि एकटा पार्मानेंट सलिउशन मान नांनाय हेने बुबागरा जतनो थामसाब तयै दिनै सभा नखमानि के सभा दिनै विधानसभा चलै दं दा ताबुक खोनाका खरकसा प्रेस नि बरक न रिपोर्टार खरकसा बताम साका Tipra Motha न बिरोधी पार्टी न BJP ni B team ni samane ini belai ke abo khawa dukho nangka abo ang simiya joto Tipra joto lukurang no bo khawa dukho nangjak tang kaum hai kok khrama bagi B team samna han tene BJP bai alliance ke sorkar dong kara abono alliance party abono B team ni saimon ke BJP bai election 2023 विधानसभा इलेक्शन बीजेपी बाई फाइट खाने किन्तु अजागा 13 জন MLA अंगो अब CPM बाई फाइट दिया कोनो कांग्रेस बाई फाइट दिया डायरेक्ट बीजेपी बाई बाताई न किन्तु अजागा 13 জন MLA अंगो आं बाचामा जागा बीजेपी न हारिना आं MLA अंगो बाकी बीजेपी बीटी मंग नाय बीजेपी बीटी मंग तो
baca woi chen kai sate chen ong kese abono bitim ani ke musang kamu BJP no kebangma bulbai mesini no dino jaga MLA ang simia kebangma BJP ni praksi no mesini no kintu MLA ngo ke bahake bitim na kalai ka haino yago kemana nawoi ributa hanai khaikeno bo ributa nang thai aise ributa nang ke binoro data tong nang nai kok sana sekang beba kisu sukurbai chai mana jana ke sabuno ributa nang ketang ke ributan thani bebak data tong beba bo siu ga bo sai no romna ni bagise bono mokol phongna bagise ributa rok ni samu ke ama hai boro rok ni bukhuk khanawoi belake boi wana zakha enke wansuka je bitim mane eto bosor kemini bitim ini samu khajak na hematong aweno bitim ni bukhuk phayo enka belake sayam bitim engna ke apni purupudi porang phugdi data soh kare omteke hani phunugai ampori bitim hini sana nang mane kintu kuno ekta krei tabke khanaka angnugia ko just sajengo khanaka abo boi sama baise okok masai so ke o je samani sajengang tini phungo ekta ano sungpuru masaka abo bini ko gya bono dagi nai tongo abo bini ko gya bonos bukuko tugui de matong bagise bo sawhne ang tini sama tongo abo phang ke tabo srai ke nujanani phang tongani wansu mangkaisi ke bo ucit tabo ani wansu mote bo ucit kalayo saboni dagi mangbai bo okoksa saboni bukuko tugui de mangbai okoksa bo tini srai ke lukuni basango sawoi bini samba chang okok masone tini khoma sana nang haiji hake simiche bini ekta lama dofa ba tipasa de somas jara intellectual hindi student hindi youth hindi buri hindi nono map khai nai ge uchit jora tongsini no boabono srai ke samne dagunga ya koksa bo saka sanai ke jebabe issue ti bidanshawa tisai tongo sajanga pula sampurna norok saka benso tang maka kobini birudde tamni khoroksa MLA hamya bidu naim bagi jeng machi de khoka kok samani singno kok sani jora saria ge sini kok khnana bagi tebela maka kaisi busuk sa saimi aisi sini kok no khna yangkano jeng tebela kanin bagya mangka suspend khaika laso kok sai abono withdraw khaika ka ruman skil tiba sing hoichoi ma khaika hoichoi khai kengma jaga khai jeng kok mati saka ke sini kogo bubagara singno dagiu kok sabung burum isu jekun isu no kok sabung burum sini borok diplai sin borok ni pamana solan sebagai gera tepalan abangi namone kok sani kintu sini joto MLA jekun isu no kok sabung burum no sini pamana solan rudi gera tepalan nei kok mati saw abani karon sing dofan bagai kok sana bagai songo sogiyo di pasarok lukurok di pasane kok sari hini oro rohorong ka bin bagina bong bagina sen kok saito bahaki bitim hini boro nukha gabono sanamu songo bitim engmang phaimani borok ngna hema tong buni bitim ge samong khane bagina bupuno bitim ni wanso je borok bini karakter obong no omhai karakter ni wanso go angpang sijaka gabono belake saya sini LOP sini borong gonang onimes debroma jebabe kok sawo একটা লাইভ মানে সেমানো जों आगि रगो बिधानसभा हाबै नु याफानो जों नुगो निउज रगो कमा चेनेल ते जों नुगो बिरोधी नेता कक साकामातानो हय चेंग लायो आइनो हम दं का हय चेंगे हाउस एकदम गनगुलुंगो एंके ताबुं नुखा ताबुं जे बिरोधी दलनि नेता कक साकाके जत निलार का खानाय दं बतामसा ब जे जुक्ति सरकारा सावो आपनो उत्तर नाय क्रिं थामो के बनो उल्टा निनाबो जुक्ति tongo abono mana ni ma saw ke omai biudi na tana sma kaisi ke omai bo dokane kok sai tongo ke omai bo na se sing tini bitim ini bo kun kok ti se ani sai tongo ke abon sanamo songo belai ke abo wana ma singcha abo actually sini ti pasa hamsang mani no kana nangjagai bini saksak suida ni bagai hamsa bayangke bini saksak suida tongna hema tong ke
बाक्सानि जे उकलग बिन उकलग तंहाके बिन पलिटिकली सुबिदानि परफिटनि बागैनो खायग्रा हेमा दं थांजा तंखे अ परफिट माया पलिटिकली बिनि फायदा आंगिनो खायमा हेमा दं अब स्राय स्राय अब नुजाक दं टिप्रा मथानो बिजेपि टीम माने जों ओनलि सीपीएम नि बखत सिनिसे खानामान बेटाबो ओ कोक्टमा थुननाय सामानिखौबो ओ पार्टीनि बा ओ लिडारनि याक दंना खाना बीएम दिगिनि इंडिकेट अब तो सीपीएम बी टीम हिनि सागा तो मतनके बिनि कलको सीपीएम हने आं डाइरेक्ट स्राय स्रायखौ सायमान हायसे इनका बाहायके कक मिली अब कैसा वान संनानि व्यापार कालायो सीपीएम बी टीम नि साव बीजेपी नि के बो बी टीम नि साव के इनके बो के सीपीएम नि बी टीम नि सामु खाय हाय इनके उकलको अब कक मिले मा जेहेतु गोबां मा राजनीतिक दल गोबां नेतानिनो उकलग याक दङ थांसनो सबायना बागै अ थांजा बाके उ पलिटिकल जेकोनो पलिटिकल पार्टीनि फायदानि तंना बर वानसुमानि किन्तु जेसेकपानो सादि सराय सरायके जतन सायमानो अ थांसनो ताबो केबा सबायमेया अ थांसा सबायमानि काछानो कारण सिनि बुबागरा दुई दुलि तमा बागै तिबासानो आबायना थांसा सबाय मांगला जाबान जाजा खायदि उल्टा ब साक्सेस नष्ट थानाय ब साक्सेस बायनाय तबा थांसनो सबाय मांगला नै वानसु विधानसभा मुंसाफा कक्साया अपोजिशन पार्टी नि लिडार अपोजिशन पार्टी नि एमएलए दं 13 जन एमएलए न लाचिमु जाकमा हाय मातो बाहाय मातो नंताबो प्रचा एमएलए नि आबो कि कुबोय जानो रखि खायजापान कक्सानि किन्तु मीडिया रं थानि तो प्रूफ दं जे नरक लाइव मावो दत नुगना मतम कैसे बिउटी पार्टी नि हासे गनाके उनकी बेन सगाव का सामान्य नेशनल मीडिया रं बसो देरिकास बोबो हायके नंथियो मने आमिया बन सानामु जोंगो जेबाबे एकटा लाइव बुमा सामजाका तामि सुनोतै 70% सुनोतै सिनि जत एमएलए नि ताबो गंमा अंगोतै रेकर्ड टंनाय बु एमएलए बाहाय कक साका अब के दफान बागै कक साया बुंसा केबा एमएलए ततका हुनुगु दिन सादि हुनुगु मा एके बन मासा नाय लुकरो बेबाक नाय दं हाय जे सि दं के जेबाबे आं निजस कक साका अपूर्व दफानेंगनि कक मासाव दफानेंगै सिनि एडिशनल बाजेट नति मा साका बाजेट लहैया गाव बागैनो जों पार्मानेन्ट सल्युशन नायो ग्यारान्टि पालन है खुद आं मा साका गोबां एमएलए बा कक साका जों ग्यारान्टि पालन नायो पार्मानेन्ट सल्युशन अब शुधु हरेनि खायै बरंनो बिबान्द खायै उ सिनि जे एमएलए तंनाय रंनो बंनि परति नष्ट खायै पार्टीना दुबखानि अब सिमिसिन दुबजाबाय जे स्राय स्राय खाय जे अब ने कलग किन्तु राजनीतिनि अन्य राजनीतिनि उकलग याक दंग स्राय स्राय नुजा खाय जे जदिना नों स्राय स्राय केमनि अंको क्रेंके साइजों सामाहायनो फां फांके फायै अर दिनै नों जे लामातै साका अ लामातैनो जाते नों लुकरंनो माबसानै दिनै नों 13 जन एमएलए अपमान खायमानिया होल जत टिपारसा बुबागनो अपमान खायमानि काले खायसे अ अपमान किन्तु जत टिपारसानि सज्जा खायगला खायसे अ टिपारसा रेडी दङ जदि माबसाय अंके जत टिपारसा हानजांगि ननो आव मा अंको आबनि पने कमानो आबो लुकरक सायमानि हायसे लुकरक खाव सबै दङ हायसे गाबैनो नों दादै जरा दंसिनि फाफाके कुबि कक सावै सावदागि खाय सावै नों लुकरंनो माबसानाय नंगौ टिपारसा नों अपमान खायगा अकक स्लाय स्लाय सायमानि हायसे जत लुकरंनो कयनाय बिनि कमाय बिबानो तांदि थांजा तंदि बुबां लगे रै तंदि हाकेसे सिनि पार्मानेन्ट सल्युशन सिनि मानथाय माने हनै जत लुकरंनो आं उनकोनि बिसिंतै आं कक कसानांगौ ओके केसा कक टिप्रा मथानो बीजेपी नि बी टीम बा तेगेसा पार्टी नि बी टीम माने अब तो इनडायरेक्टली सिनि हासेनि बुबा गरानो आताल माने गलायो बोबो हाकेनि बखावा अब खुशी सुरजामा हाय सुरजागि का बोबो हाके नों खादु खुना आबन तो साइजों साका टिपारसा जत आबनो अपमान साक साकनो जत टिपारसा साक साकनो अपमान खामे मातंगा तांगै टिपार मथानो हामे साका मीन्स अब बुबागना हामे साका तांगा टिपार मथन मेन न छिन बुबागना इनके बुबागना से माने पार्टीना डाइरेक्ट बुबागना नि हामे साले आसक्से किन्तु टिपार मथा हामे साका मीन बुबागना हामे सामानि बुबागना दासिबो माने बुबागना अपमान खामे
bubagra opamanan means sajeng saka joto tipasa opaman o tipasa kini asuk tongla abono joton tipasa lukurongnos koyo omai borokno seng sinena nangnai omai borokno seng ma sengnai senggei tamo pormantong neng tangi o jaga seng thanjanggei sini dabi mana bagai lama thangtong o jaga neng tangi kebeng hani selai ke bono lukurok jotono thanggei boring ting sikalang ting jap tam pori tonang ting jotono thangi bono romno dokar haise romoi sengna dokar neng tamo nai hane amake lukurok kintu hakai omahin khane hane bini jolatong sin jodeno bo selai sayang kake lukurok kintu ang je samai khaina hema dong ang tini kebangba yang jojo khaini meni o komang sawo jotono bukha tong thayangei jotono opoman unjakani joto lukurok tipasrok kintu o komang sai dong gabano tahu tulda je bini again so kok sanai rong se boti permission yes khaini bai ma to norok case khaina ko omting kake ba ang salmo song omting jodena khaini mo song tabo ang saka nang tabong khaide deise manongke tabong khaide di কিন্তু নাইগানা তার ning kok bai bose mil dong orobo kok mil kring thanai che mangke nang khaide di কিন্তু খাইমে আঙ্কে তো সাইন কক সামে কোন মিল করি মানে শুধু কক সিমিসি কক সিমি দङ কিন্তু এত বছর নং যে লেপি ওই মোখাং লেপি ওই যে সাজুগৈ নিনি অনি রূপ নাই দङনি কিন্তু অ কক সামেনো কিন্তু ফুনুগেরি কাজে আং তামো হাইছে ফুনুগেরি কাজ সেরা সেরা নুগা কামাই নাছে bo bahai kok ka samung kok nai o kok si jam nuti haste gana rei bala tok lan mutta udru nai thanjano মানে থানজানাতেই উদুরমুদুরং নাই নকরনো কক উদুরমুদু দংগলা কিন্তু সাক সাংনা দুঃখ নাগে অপমান যাক সমিছে ngui dong কিন্তু খাওয়া জল যাক dong লুকরক তিবাসারক কিন্তু দুদুমুদু লই আইছে থানচা dong আইছে নং হাই বরক জেসেক পানা তের মথানি বিরুদ্ধে মহারাজের বিরুদ্ধে সাইতং দি থানচা কেবল সবাই মাংলা খাইছে অজার থানচা সবাইনে নাইখাকে সাইজং সাকা বসে কমাই মাথা নাইছে আবাইন থানচা ন nang hai borok kebang ma asai phai kok sapano kono thancha no kisapon lori mangala thancha tongnai lukurok jotono thancha tonga ang bisas bini kok bai kono mungsa biban dongala kintu lukurok jole jagai bonok tam phinu monai abo sida ding tong ya abo sai sen nukjang na haije busang मेरे प्यारे देशवासियों आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जोहार नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुन्डानि आसेमा साल बारार हा कतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो बो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालाइजाकनाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजाकनाय पान्दावो हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजाकनाय पान्दावो तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रकनो खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमगा जत लुकुरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुन्डानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबायनि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकुरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो फायना नंथों आस्था बोला हामबाय खुलुमगा जतनो बेलाय हामबाय তিনি পূর্ব চাম্পা ছড়াও সিমিয়া পূর্ব তপসায়া एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर रोकबाई और विलेज कमिटी नि बिसिङाव तामो प्रब्लेम दं कारण सामुं दांनाय तो सरकारनि पक्षे ऑफिसर रोक
ইঞ্জিনিয়ারক বরকসে তাংনাই প্রায় সময়ন চিনি লোকাল লিডার রক जोंनो मालायखाय चाम्पाहर बाजार मालायखाय साव चिनी पूर्व चाम्पाछरा नंलांनाय दैगोरै लामा हामिया कारेन्ट हामिया हाजार हाजार बरक जोंनाय मालायो कताल प्रब्लेम खानाव अ प्रब्लेम ननेक समाव पगो है बिनि बागै आं चंखा जे जों जदि एसडीएम बीडीओ डीसी रक बाय इंजिनियर रक बाय समस्त लाइन डिपार्टमेंट नि ऑफिसर रकनो तुई विलेजो हाबकाय नरंनि कंप्लेन डायरेक्टली सरकारनि दानि जों पुछग्रिमान है ताबुक जों पूर्व चाम्पाछराव म इंटरेक्शन चेंगनाय जेनि तुलासिकक ब्लक नि भिडिअ साहेबरो दङ मानस मोरा सिंह बिनि लगे लाइन डिपार्टमेंट नि पीडब्ल्यूडी नि इंजिनियर सुमन देव बर्मा दङ खवाई एसडीएम तिनि फाइनान्स कक दंमानि किन्तु ते कायसा जरुरी इंस्पेक्शन बमा थांगा बिनि रिप्रेजेंटेटिव चिनी डीसी साहेबरो दङ डेपुटी कलेक्टर तारपरे दङ चिनी पावर डिपार्टमेंट नि सीनियर मैनेजर दङ चिनी इंजिनियर मनिन्द्र देव बर्मा दङ जों बाय तेबो सीडीपी ऑफिस नि बियां थांगा सीडीपी ऑफिस नि is a friend of mine in fact still bobo CDPO ni प्रतिनिधि ngi tini phaijak DWS department থেকে tongchini kaku khorcha engineer tarpore bo doftor tongko RD rural development ni engineer boro tongo প্রত্যেকটা প্রবলেম ননর খরকসা কে সায়াই নং ভিলেজ কমিটি ni পক্ষে খরকসা বসাও इम्पोर्टेंट जे डिमांड आपनो पेश के आ डिमांड नि बरसं तर कक सालाय खाने बेले हम आजुके अभी जतन बेले हम भाई तिनी पूर्वतक से बीसीओ एडमिनिस्ट्रेशन ते सिनियर लोकल जरा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव रक बाय आमचाइनी बरक रक बाय कयेकटा दफ्तर जों दिनै आलोचना खालामो जों बेयाव दं जोंनि तुलासिकक ब्लकनि भिडिअ दङ जोंनि जत लाइन डिपार्टमेंट इंजिनियार्स रक सीडीपीओ ऑफिस थेकेबो सीडीपीओ संग फाइजा दिनैनि मीटिंग किन्तु पॉलिटिकल मीटिंग नरगानो मालायखे प्राय समय साव चिनी लामा आंगिया चिनी दै नंनान समस्या चिनी अमक समस्या अब ख्लायनाय साव बाय ख्लायनाय का सरकार एवं सरकारनि रिप्रेजेंटेटिव हिसाबै बरक अफिसार रक सामुदा भिडिअ साहेब बरो फाइजाक और नरक बरनो दाबि जानकमा नागा आं कयेकटा कक सानाय आ कक का हाय लामा नरक दाबी खायन ब लामा 2-3 प्रकार लामा काचा रूट अब किन्तु पीडब्ल्यूडी नि काचा रूट हंगाबो ब्लॉक अथवा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट खालायो ब्रिक सोलिंग जराती रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एबा ब्लॉक खालायनाय अ ब्रिक सोलिंग न जखन पीडब्ल्यूडी न हैंडओवर खालायनाय आफ्रुजी किन्तु पीडब्ल्यूडी दफ्तर पिक्सनि लामास नाम आबो बांसिउ गतै सामुं तांतेन सिगा जखन नरक लामास नामबो लामानो मिनिमाम 6 फुट वारना नांनाय बा 6 फुट नि जागातै 6 मीटर फ्लाइ रखांके पीडब्ल्यूडी आबनो थाङि नाहारबाय जदि जों आसक लामा याकारियांके पिचनि लामा किन्तु उङैमाया आबो मा बुजिनाय नि जा आइलति हिम थांनाय आबनो पिच खाइदिङा बरक खाइनि आइन कानुन दं तारपरे पिचनि लामा बो आरोबो दाल बिदाल इंस्टीट्यूट बरक नायो पीडब्ल्यूडी तो नायो पीएमजीएसवाई नि लामा तंगा पूरा प्रधानमंत्री नि ऑफिस থেকে স্যাংশন হই ফাইयो
amti root bottom. The bobo root clay engineer of Borok Shiu, Ardini Sabo Fajakini Ard engineer. Okay. Ladiko Gram Unnoyan Dopturni engineer botini Fajak. Norok para by para, Himlaima Zagabo, Onek Lama Kuri Him Togiatum. Abo RD অথবা ভিডিও সাহেব নাই নাই जों আগর তলারন যখন ফাই হিমবো जों বুঝিও অর লামানি অবস্থা বাহাই তা আনো মালাইখা নর আনো মালাই যা সাকা আসবে পাই আই অর ভিলেজ চেয়ারম্যান তঙ্গ মেম্বার্স অফ তঙ্গ চিনি ডিভিশনাল লেভেলো কনস্টিটিউয়েন্সি লেভেলো জোনাল নি চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান তঙ্গ সাব জোনাল নি চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান ডক তঙ্গ ভিলেজ চেয়ারম্যান ডক তঙ্গ নরক যতন প্রশাসন মাই নাঙ্গি মা তঙ্গ বড় তো চিন বাগিন সামুং দাংনা বাগি ফাই কিন্তু जों বড়নো ফুনুগি মার নাই বরং নাই আর লামানো আমতিকে দাবি তাকে জানতে কেসে সামু মুজু সরিনি সি রাইকে লামা সামকে ভাইকে ইং নাই ইয়াংতিবো লামাত লাংনি ইয়াংতিবো লাংনি আবো খনাং সরকার চালুকে আবো মাই আমতিকে মেইনটেইন খাইনে নাই ত্রিপুরা রাজ্য আং নুকা রাজ্যকে চিকন লামা বাংলাকে শিরজক বাংখাই আমো হাইনি এবলে বুইনি হাউস নুগো পুইলা লামা রেগ্রাও লামানি কিনারো নক তাংনানি পারমিশন দু ত্রিপুরা কামতিয়া नों नक तांखा 3 परिवार उलो फाइ दाबी खाइबायने आरो कारेन्ट मात लांगे 3 परिवार नि बागै 3 किलोमीटर कारेन्ट सोंनानै बुसुक बिनि खरच जोंहाबो मा वानसुंनाय आं ता हाय कक सागाय बुइसानाय बकि बिरोधी देन ब सरकार बुजंमानि कक समो जों दाबी खाइनान पान्त दाबिनिबो कैसे जुक्ति दंना नाय কোনো জায়গা কেবল সব ভিডিও সাহেব ন ফাইগা তো রম বুনা নাই রম বুকে বুজাং নাই বিন বাহান দুকুমান নাই কিন্তু চিনি মান থাই বুসু जोंआव मासि নাই দিনে আং কই নাই জনে জনে সালাইমান স্লাই নরক না আগিব সাজাক নংনি ভিলেজ नि পক্ষে খরকসা বসাওই ব সামু তাবুক ডিমান্ড তু আবন পর লাইন ডিপার্টমেন্ট বড় খানা নাই जों আবনক খানাওই ব খ্লাইনি বরং সাওয়ানি That's it. Thank you. मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नवेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेबा साल बारार हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिगबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल जिबानि सिमि साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजाकनाय पान्दाव हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजाकनाय पान्दाव तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रगन खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमखा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक चिनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे चिनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो फायना नंथों आस्था बोला हामबाय खुलुमबाय मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नवेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेबा साल बारार हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिगबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नवेम्बर टालनि साल जिबानि सिमि साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजाकनाय
Pandawo hastini siri sitini recapung kerengmai baksa utor shalka hastete Bangladesh ni recapung kerengrok manjaknai. Pandawo tongnai siri sitini thengmung rokno khoboi indigenous food stall. खुलुमखा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हादरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हादरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुंबारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनो जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो फायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय नेसम kokphiroklaikha slogan dong tapi kami amsa di dalai kabang ko pinugdaman ke kami amsa yo sungguh pun salah yo sini serero se sini finani dekere 근데 따고 kami amsa ni bises kami amsa yo ini boro bisino je samung hamjabai ke dalai finang omori tomani abono ni council rasa hoda ni berhati বিভিন্ন হদা কম বিভিন্ন সোসাইটি বিভিন্ন আমসাই বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট যে অমহাই বয়ের হামিয়াঙ্গি দমানি আগুনতে নর কাউন্সিল কি প্রাসদান সকল দাসলাই গে হাইবা তামো ইনিশিয়েটিভ না হাজাক নাই কারণ তাঙ্গি কে নর তো তাবু কাউন্সিল কি প্রাসদান তো কি প্রাসারনি হামকানি বাগিশ নর সামনে তাঙ্গি দমতে কিছু স্টেপ না হাজাক নাই তামো স্টেপ না হাজাক ইয়াঙ্গি দ নিম বেলায় কাম কক সাকায় খুব important kaisa question na nga nonyo sini sanamuso जों already initiative na harjak जों potisoriyo joto doparo miloi south tripura जों kaisa drug anti drug campaign khlaika oro emon ki sdm bono na harbo जों na har khlaika sdm tongo sub division police officer tong emon ki आं किछुदिन आगे 19 अगस्त महाराजा बीर बिक्रमनि जन्म दिवस काम माध्यमिक 12 न फेलिसिटेशन रो माने ब्राउनो सर्टिफिकेट रजागो आइफोरबो जों पासापासि चिनि ड्राग नि तेई जों कायसा कैंपेन अरतं एबं जों प्रत्येकटा सेमिनार बा सम्मेलन जेमन बसकांगो 5 तारिख जों कायसा नारायण प्रमोद राजा काउंसिलनि कायसा सेमिनार नाय प्रेस क्लब जों अरबो जों चिनि बकायसे एजेंडा छै जों बनो साबो प्लस जों जेखाने जेखाने प्रोग्राम चिनि सामाजिक प्रोग्राम जेमन जों ताव गन गन खलाय दङ सरायरावनो फेलिसिटेशन रो जारा माध्यमिक 12 पास खानेरो अरो जों साव पारानि मीटिंग साव चिनि इबार दुर्गा पूजाओ खलायका ये शान्ति बाजार कयफाङो जों अरो कम्बल बाका 50टा कम्बल बाका चिनि अंगन बुसिंतै नारायण प्रमोद राजा काउंसिल बुसिंतै आइफोरबो चिनि ओ ड्रागनि कक जों अरो कैंपेन खाय माने ड्राग नो जों बाइके खायनाय विशेष खाय ड्राग चानस लाय ड्राग फालनैसो बेसि जाया जोंनि बुरै रावनो जों साइड दङ बुरै रावनो जों साइड दङ जे नाव अफ दै काम खायदि माने बुरै रावनो जों कमिटि रो दायित्व रजाक नाव बनो अंग मा खायनाय रमय बनो ओ जे फालनै रावनो मानका बनो रमदि आबुं जे चानै रावनो बनो ने ताबो जत जगाव जों बनो एकटा कैंपेन खायो एबं जों सायै त्रिपुरा सरकार बनो ताइबो बेसि उद्योगी नाखाय एबं अरो साथे गलायो किछुदिन आगे 26 तारिख अक्टोबर रशियाबार ताइ किसे प्रोग्राम का अरो जों थानानि उसिनो नाहारै बिनि मोखांदै खुद उसिबो बनि कैंपेन दङ पोस्टार टोस्टार तुबै बो साफायका आनु सादि सब ड्राग फालनाय सब ड्राग जानाय एबो जों थानानि बर' हुमदिफोरनि बर' रनबो अरो लगे फ्रांग दङ एबं बो सुलु त्रिपुरा दफामैया
এবং যত জায়গাও ক্যাম্পেইন খাইজাক দङ रियां बुथुदेबो खाइजाक दङ देबरमा देब बसंदेबो खाइजाक दं जों बुथि खालाय दं हो दिनै खायसे एजेन्डा ও এজেন্ডা তারপর যে এন্টি ড্রাগস বা ড্রাগস মুক্তি যে ক্যাম্পেইন হবে সেটা মানে আবুক সেন্টার তুই ইকাসা কাউন্সিল প্রদান থাকতে যে অ্যাকাউন্ট ছিল তো ষোলোটা বসং কম বো বো দফা তাবুক খাইজাক তুমুঙ্গ খাইজাক কেন কাউন্সিল প্রদান থাকতে আবনো বুকুন সিবি সেকজাকনাই কারণ খিনাংনি বেকরেং সিনি দফানি ভবিষ্যৎ তরুপ তরুপ কমারানি হাসিং মনাগত নিয়ে কমানি না বো দফা খাইয়া চিনি যারা মেজর দফা ত্রিপুরা যে 4টা মেজর বসং দङ দ্যাট ইজ দেববর্মা ত্রিপুরা রিয়াং জমাতিয়া মেজর বড় লাখ 2 লাখनि বড় गोबां दङ आरो जोङो केम्पेइन चले दं कलिरावनो दङ मलसुमराव दङ এবং आरो सादेग्लायो इ बसं कटरनि स्लायै चिकनकसो बेसे एक्टिभ जों जेसो स्लायै जोंहाय कक जर सादेग्लायो निजेर मध्येबो आत्मसमर्पण जिनके ककसे गोबां बाङो दा दर गोबां रखैता नों दाबो रियां रावसे 3 ग्रुप चाप ग्रुप देबरमा बिसिङो 2 ग्रुप दं मलसुमरावबो 2 ग्रुप दं हाय माने हेक्रांलाय दं हायबाबो जिनि जे बिसिङि जों खाय दङ এবং ও চিকন বড় জিনিস লাগে ও কতর বসং নেকায় চিকন বসং বড় তাই বড় স্ট্রং ইউনিটির ক্ষেত্রে খায়
मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेबा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिगो जनजाति गौरव दिवस मुंगै पालायजाखनाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल जिबानि सिमि साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजाखनाय पान्दाव हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजाखनाय पान्दाव तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रकन खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमखा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो फायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय
प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेमा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिगबो जनजाति गौरव दिवस मुंनि पालायजाकनाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल जिबानि सिमि साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजाकनाय पान्दाव हास्तिनि सिरिस्थितिनि रोचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रोचाबुं गोरोंरक मानजाकनाय पान्दाव तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रकन खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमखा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो फायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेमा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिगबो जनजाति गौरव दिवस मुंनि पालायजाकनाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल जिबानि सिमि साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजाकनाय पान्दाव हास्तिनि सिरिस्थितिनि रोचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रोचाबुं गोरोंरक मानजाकनाय
Pandawa tongnai siri sitini thengmung rokno khobui indigenous food stall. खुलुमखा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुंबारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनो जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो फायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय
मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आशेमा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुंगै पालायजाखनाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल जिबानि सिमि साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजाखनाय पान्दाव हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोंमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजाखनाय पान्दाव तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रकनो खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमखा जतन जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतन स्रिसितिनि जे जोंनि कालचार मन जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतन मानजाना नंथों जतन हायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय Sorry.
मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुन्डानि आसेमा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिगो बो जनजाति गौरव दिवस मुंगै पालायजाखनाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल जिबानि सिमि साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजाखनाय पान्दाव हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोंमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजाखनाय पान्दाव तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रकन खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमखा जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुन्डानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो स्रिसितिनि जे जोंनि कालचार मनो जों खुंजानाय आबायनि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो हायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमखा जोंनि कक्तिपुरानि समीर कमल कलनि बिनि शिक्षता कमल कलनि चरित्र नुनुखना आगि बब एंगा ताऊ समीर नुनुखना समीरा बोसलाय बाराके अंको मोखां पेटे टेकसाक मियानुक सिबला मोखां बिसि जाथाया बय बय जागमनि बुआगिवा आनि बेपारो जेबाबे अंकोखा गभर्नमेन्टनि कुनु खना मामांखा गभर्नमेन्टनि आना केस खिख्लाय मांखा काइसा जे कुनु खलाय जामांखा अबन समीरबा तामा मोखां बो बिसि बुकुं रवति ब्रासा बुकुं सगिया मताय बुकुं सगिया बर बुकुं सगिया सेहारा बिनि बिसि हामथायाबले आबागैनो बताबले सिकना समीर कक सामनाबो तो तातालिया समीर जं कक सामने वाइसु सुं नुगुता नेता बुया संबादि बुया अफिसार बुया वाइसु सुके नेता हाके बो अंको रो सारमुनु टांको अंको यूट्यूब आं नुगुता वाइसु हाके संबादि हाके कक सावो वाइसु के अफिसार हाके कक सावो बंगाबो कुनु से जरामा बागै बागै फेमिया कब खनाका अनुका अकक सामरो बितिम तेवन मथनो तेवन मथा जदिन कोनो पार्टीनि बितिमनानि अंगिसि माया तेवन मथा न हाइसे याबा तेवन मथा नि बितिम अंगि मानो हाइसे नि साइमानो अंके अब सिलचामानि किसु मीडिया रग बिसिंग नुखा किन्तु साक-साकनि केमनि बितिमिरा सामंखाय तांगा आबनो हुना बायना बुना माजरायबेरि बिनि आबनो हुना नायतखा आबो वान समानि खालायो माहाय गेट तिबनो मथा जदिनो बितिम हुमानि कोकबोनि तहाके तिनि सरकार थाङैनो एकलगे सरकार चालং जा तंतहम साबक जों MLA बिरोधी दलनि MLA हनै साजागो जों एकटा रुलिं गभर्नमेन्ट MLA हनै जों साजा तहम ओके तिबनो मथा हमके सामंखाया हुजाके सामंखाया जता सामंखाया फां नुजाके सामंखाया दा बो सिनि बुबागानो नुखाना जेकोनो इंटरव्यू जेकोनो स्पीच माजागा सब समय बो निजिनि अधिकार निजिनि तिबासंबाय कक्साव इनका औरत बितिम हनै हनजाना तो कोनो जे हनाय रक वानसनो नागाचे माने बितिम हनै सानन मतन कोनो हाजि करे
Gete kaisa saka je kungma param chaya jeng jalang tongo kono musa khaimia hanai. Tipra Motha abagai no tini permanent solution nayo je geta tipalen. Sini bubagara permanent solution bagi no tini o demand khaitong. Inke bidan sabha kok sai rakhani samane ke ang sanamo somo. Ekta lai boma rigi naka semano tini bidan sabha kebangma MLA thaka agiro bangkha kolok tisaka pano. Tini o jagao 13 jon MLA ngai main বিরোধী party ngai tini protek বিধানসভা নুকা সরকারের বিরুদ্ধে মান কক সামান যেটা চায়া চিনি তিবাসা মই মানথেন বাকি তো বিধানসভা কক সে হইছে বংখা যতন ছিল গংমা প্রেসনি উনকতই চ্যানেলতই বা সোশ্যাল মিডিয়াতেই গংমা নক নুখানা যে কোনো সিনতেই বিধানসভা হইছয় কক বাংলাই মানে abo Tipra Motha no khaimano inka bahai ke abo kono bidansabha kok sene semang khaba tini sini MLA 13 jon atong 13 jon bukugo bidansabha chole ke nok nung nai bidansabha chole mani o nu khake nok nung na agi bom haino protek kok sama jagano sob somoy je kono isite kok sama jagano singno dipalab khaichiko sin tipasano a permanent solution bagino singkera tipala hene kok saw gera tipala ni kok sayasa বিধানসভা চিন এমএলএ সিংয়া আমাকে কক সাইতং বাহাইকে কক সাইহানে সাকাং কোনো ওয়ান সংমায়া একচুয়ালি যে সামে দক কোনো না কোনো পার্টিনি বিটিম হনে আং সেমানাইছে তেনে রিজনাল পার্টি ন উইক খাই চিনি মানতে তাবুক সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ব তাবুক হনানে হনে সাইতং ইমপ্লিমেন্টিং এসে তো রিয়াসা তো সং মানখানে সেমিয়া কিন্তু ও মানতে থানচাঙ্গै চিনি দাবিনা মানাবাগै মানতে मा जागा सेप्लानानै tangi seplane ke boni राजनीतिक फाजेन बागै अमा चिम सोंनुक जागोन के बिटिम हुमाने आबो बेलाय के माजरामानि बेलाय चाया कालायो Tipra Motha बिटिम हंका मीन्स बनो महाराष्ट्र अपमान खामेनि तिनि तिपासा ताइ Tipra दो फरंगनो अपमान खामेनि अमाय कालायो नै सिला सेनो तबो आबोनि बिसिंगो जे आबोहाय कन्सपेरेन्सि खाइ दंमानि थानसानो सबायनान बागै आबाखि कनफारेन्सि खायो खायकेबा बाय थांनि प्रफिटनि बागै आबाहायके बक्सि जावै खरां दिसावै दंमानि बबाय एक्चुअली तो और नुकजाका बाय थांनि प्रफिट बागै न तिनि अकक सिचामान सोंनुगो बाय थांनि जदिना बिनि प्रफिट नाके बाय खायनाय Tipra Motha थानसां दंमोन तिबासानो सबाय नांनाय इंगे बिनि बाय थांनि प्रफिट बाय नायनि न तिनि आबके सिलचाव इंगे तांगै तिनि थानसां सबाय नामा जत तिबासा जतन थानसांगै एकटन वान सुमं पारमानेंट सolution गेटा टिपलन आबासे कक साइ तंके नंके तांगै अ जागाव थानसां सबाय नाय तो हबा निश्चय और उकलदै केबो तंग हाइजो कलग Tipra Motha सबाय बागै एकटा चक्रान्त तांके थानसां सबाय के मातनो बिनि पार्सोनाल प्रफिट नाय अमते बरंका दफानि समाजनि डेभलपमेंट थों दाबि मानथों आबनाया बरंके साकनि डेभलपमेंट थों साकनि सुबिदा मानथों साकनि प्रफिट थों आबो सुनसे नायो और फां स्राइसके अमाके सिजागो तबो गुबुन चेनेल ताइ आलका बाहासनि गुबुन चेनेल र वान चेनेल पत्रपत्रिका आबो न कारिगो तबो Tipra चेनेल रखि Tipra ni bagai Tipra Motha ni bagai खरां सैतो आबोनि वान सुमं बबा हारिनानि जाहा आं वान जे चैनल नि कक सालिया प्रेस तो अनेक किछु कक सावै उंगो खायो माने अनेक किछु कक सै पार्टी ना हामिया साव हाइसाव माने माखा किन्तु KOKBOROK चैनल जे जागाव सुबाना नांग हाइसि आगे KOKBOROK चैनल नानि सिगां जों साइमानो जे सिनि कोन एकटा फोकासिं या कारणे सिनि जेता फुङा नामाने के फुंजाय आंगो ताबो KOKBOROK चैनल के किन्तु सिनि ज तो कालचाराल थाके बेबाग नि अदेखे कक सामाने किन्तु नुकजागै दं KOKBOROK चैनल जतन साया मा सामांनि जे तंनाय दं आबरक सुदु तामो साय बुबाय दागै जागै बुइबाय इसा प्रफिट जागै अ थानचना सबायने ने हने दागै जामासे कालायो माय गाबायनो सावो तिनि अ जागाव ताइ कक्तिसा बुबनो कक्तिसा सुनुका पियाज रक
দাম বাড়ে মানে সে কক দিছে অমাহানি ছিজাও ঠিক আছে বিরোধী হিসাবে পেঁয়াজ দাম মানে কোনো বাড়ে মানে কক দিশানা নাম আবার সিনি মেন sini je nang kumana ti basane aboto so daily kok saitong gara ti palen ini permanent solution saitong engke sing abono actually pias dam babari bari abo sing nanya se bisi khaya sini ke sudu ti basane na hamong permanent solution bahai kan abo sini wansu ঠিক আছে nang tini বিরোধী হিসাবে তো তিনি বরং বরং sini LP তিনি বরং বরং অনিমেষ দেবনমা সবসময় প্রেস কনফারেন্স খাই তিনি সরকার যেটা চায় খাইকে সরকারের বিরুদ্ধে কক সাইতং সবসময় প্রেস নি অঙ্কতেই তাই বিধানসভা বাহাকে কক সাইতং তো বাহাকে সাইমা গাবো যে সরকারনি কাছে বিজেপি নি বিটিম হনাই এঙ্কা একটা ফুং ইতা যে সরকারনা সাপোর্ট কাই কক সামানে ফুং দি আমাকে ফুং মাকে তো নং একটা সাইমানা নি বিটিম হনাই তো মথা কোনো বিটিম ইয়া বনই সাকসানি প্রফিট বাগিছে তিনি খাইতং কবরক চ্যানেল ফাংথন অবরক নিজেনি সুবিধান বাগিছে খাইও হনাই স্রাই স্রাই নুজাগো Tapi hasilnya light hangat saya sekarang itu berikusa itu dua tomburo bos tahu dasar putri manta di pasar hotel domani bang mah kami am terus junjal jaga nirang man yang ini orang tomaro abro karang pisaya makro LP komata kenang no serengui utung tongnai kampung dekat di MLA bo karang pisaka ni je abang ke khaimani abo ke baba ke wanso de dol kaisa ni bisingo conference khangeni ba conference khaide thanjana sabana naimani baba hai ini ro men dabono sayang samane dolnos mane mis chanasing mane ngo khayei sabanya ni abo ni planning te kaisa ke dekan ti kok sayani sama to abo to kuno MLA kok saya to nya potak am sayo nang te kaisa sanamu sungaban sekang actually tabuk tamok samung busa kai kaya semia palu siting nabagai apa sekarang naikero kuno kaisa mungsa busa samung ngai apa semia palu siting puno angom ti kaya simi pengman senu ko mahai get tini ojago sanamu chungo potek am sayo regan nanti kok sai tongo otoba video otoba SDM otoba DM by kok sawi sosong sauje regan ni rangmai to tate phapang nang potek MLA abo jajar je area abo video office tongo blog tongo SOP DM থাথাঙ্গে অকল ন সাইতং কিন্তু নন সামানি তো সবসময় পাবে নিউজ ফাই আং অ দাবে খেকেনি সানান ক গিয়া কেম সামং তো প্রত্যেক MLA খাইতংকে তিনি বরং গনাংসিনি রঞ্জিত দেবন MLA ব সাকা বিনি রেগানো মা একটা MLA হিসাবে একটা করা কক সাকা আছে বিশিং করে ইয়াঙ্কাকে মানে আবো তো সাইকক বিলে কাম কক bo tangai jonogoni bagai daga engka omake na protek area of MLA rok daga na ti omake sai tongono mane doti command nai sineng bo dongbojar block সেই একই অবস্থা engka sing sosomoy huntei plus obije tangai direct masuk tam অবস্থান tong hapat borok kesai tong hapat date nanang tengne sing tismase pesari tong কিন্তু সামালো lagi no preso ringai sing omji saka apa sin songya bole samung jana baise kok nang presok sawi palusite ka demand khaikya কিন্তু অ ডিমান্ড সাকসেস ইয়াঙ্কাকে খাইয়ে পালবিসিতে খাইতাম লাভবা মেনকে সামং জানা পাইছে কক পালবিসিতে ইয়াঙ্কে যত বড় যত MLA সিমিয়া যত সিনি ওয়ারিয়ার্স মহারাজনি যত থাঙ্গি আবনো বাহাইকে जों জানো তোমার রেগানি বিশেষ করে রেগানো সিন বংনি একটা বর্ষা পার আমতে বড় রেগানি বিলকে যাইতেকে যত না থাঙ্গি অফিসিয়ালি চাপরুই যাহাকে দাতে দিমান অবস্থা চাখাইতো আব কোন সময় হাইকা আসুইতনিয়া এটা কিসা গণসরা বসা Adongrok মানে আবো তো গংমা জাগান হাইকা মানতং গংমা জাগান তাবুক সিনি বরকনি দিগেও তিবারসানি দিগে আগে সংনুক জাগিয়া আबै বুনি দফান বরক সম হাইকে সংনুক তাবুক সিনি বরক ব সিনি বং জাগাবো তাবুক অমাইকে সংনুকা কিন্তু আবর বেলাকে চায়া তিনি বসা খাজা কতি মাংকা কিন্তু আবনি বাহাইকে সাসরিমান যে খাইনে নং তো কাহামকে ইনকরি খাই বাহাইকে খাই সাবো গতনাও জড়িত দं আবনো নানিয়ান দরকার নাই বড় পানিশমেন্ট আবতি তো কক সাইতং এলাকা নেই যারা লিজা দंनाय দবা আই আমলে কক সাইতং কিন্তু অমাই যাতে নিয়াতৈ যাতে অরুক বুনি দফানা সোঙাগি নমানি যে তাবুনি
sini tibasan dofani bising om haijate rugu haibate bunyi hamia sitara haibate ke sing matongnai protek amchini এলাকানি বড়ক আবো সতর্ক মাতনাই যাতে অমহাই গতনে মাইতে এসা সচেতন মাতনাই যারা সমাজ যারা পাড়ানি লুকুনি বড়ক যারা ছাত্র সমাজকে যারা বয়স্ক হনানি রক যারা ইয়ত তনাই রক বিশেষ করে বুড়ি হিনাই রক নলা আবনো খেল মাখানি আবো যেন হাকে তো হাকে जों আবরক দেখিব গতনাই আজাদ খাইমানো তাই ড্রাগস আমার রগ जों আবনো তরিক তরিকে একদম সকরি মানহনি ছাইমানো তাবো টিপ্রামো নি খাসিগো অক্সিসাই তো হয় টিপ্রামো MLA বাই মন্ত্রী মায়া মাই MLA বাচ্চা বহুত টিপ্রাসানি খামতাই বাই নাই MLA বাই মান করে তাবো আসর টিপ্রাসানি বাই সামুং টাংলিয়া কেপকে বকে আসকে পর্দা গইনাই লোকরকনি buku birmano naya apa hero oksisai pemani nake kok to sijanai no asek oita borjo CPM চলিখা oita borjo CPM চলাই jebe চলিখা abanka kok isu tisaya apro tisaya tabu tisaya angka tabuk MLA mani bosa kase kaya kho MLA tam porbe nukhaba MLA na bidan sabai kok saya tongkha na para am te thatangge lukurok bai toya tongkha lukurok ni jese masaklo bahike choiman MLA ni je khomata nei je pawn bisingo bahike bongna choiman abo to MLA khai tongo ge MLA ni tongchang judangka hayengka abo to silchajakmano beleke chaya jodini silchana gake age 50 বছর চলি ফুরু যে MLA tongnai rok bongna nung silchaga de aponke bongna silchaya tabonke ek বছর kaye kho abona poriborton kha tongchang judangka ni silchai tong tai 5 বছর aboni sikang সরকার যে তংনাই আফুরু জেগনাই দং নং সিলজাগার দি গে তাবুক আবংকা উকলগ বড় তং হাইছে কেমনি বিটিম সিটিম গে সামখাই তং তেব কেবনি বিটিম নি যে বিটিম নি বংন বিটিম নি সাইমান আইছে ব ডাইরেক্ট বিটিম ইয়া হাই সাইমান কে বড় হুদাবো বড় পাগনা হরে না খাই আবো থানজাং কক্সা এমন bini tomongchang ongkongka lukubai tongyangkha tomongchang palo thangani samarok kintu abono no saikau lukurangno beka sabai bu thanjang sabani ne abono phaika kengma lamatoi chini thanjang sabani nai tongo biya ektan বিশ্বাস পাবলিক chini tipasarok joto tongnai erangnai kokne bihachawoi thanchao jibono sabani ragala taike chini bubagara thanchane bagai tipasani bagai choba khai tong khong je tong bubagan naisike se oro thanjango bubagan sino sini paman solojong khanin digi palangnai ar joto te basana koyo jesepar buisli tongteng abono khunu kayawoi sing thanja tongai bahike sini paman solojong tumani owangsong jema tongai chao abo chudi bibando kai thanja sebani sara kono abo nukjagi haisi tahu Tipra Mothani khasingo era jona MLA plus opposition leader no direct target ei kok samani abuni bisingo Tipra Motha biki munkha lukurokne khamprani samungni kok salia abo haki khaimani je target direct leader of opposition Tipra Mothani MLA no target muni no bo bhai phiro muni ne abang sanamu songo Tipra Mothani actually kaisa kokma sanai assembly o khanakaseng MLA nga pore মানে থানায় 5 বছর বিরোধী তামনা হন বড়ক মুসুংলি আপো কমা বড়ক সাও কিন্তু তাবো 23 কাতাল 2023 চৌমারেঙ্গে একটা সরকার কাতাল ভাইপিকা ও সরকার ভাইকা কিন্তু তাবুক সে অপোজিশন মানে বিরোধী নি রুল তাম বিরোধী তামনা হন বিধানসভা অমাই নগো নাই কমা বড়ক লোকরো তাই অ্যাসেম্বলি বড়ক ন কক সামা সিংখা লোকরক বা মা কক সাকা থানায় 5 বছর যে বিরোধী তংনাই দংনি কোন মুংসা বিরোধী কক্তি সামনে অমাই নুকিয়া কিন্তু তাবুক মুংসা খাজে LOP হিন্দি যেবে কক সাব সিনি বরং অনেমেজ যাবরমা বিনি কোন ফিরমানে সেকাং অনেক কিছু ওয়ানসুকি কক মা ফিরব কক ফিরমানে মতন করিং থাঙ্গো ওকে MLA রক যেবে কক সাব কক ফিরমানে করিং থাঙ্গো তাঙ্গै ব সাব যে নিজি অধিকার বাগै যেটা পরিস্থিতি তমনি আবন্তি রিগি কক সাব কিন্তু আবরং নুগুইনা বাক্সা কিন্তু ও পলিটিক্যাল যারা ফাইদা নাইমে এরকম তখা বড়কে কিন্তু আপনার মকল কেনাং জায়গায় হিংসা না তখন মাই নুজাব কিন্তু MLA রক যে কক সাইয়া অলরেডি নুকজানাই বলে না বিধানসভা কক থাঙ্গাই
কোনো ইস্যুতেই কক সালিয়া আপনি জানেন সানাই বলে মানে MLA কক সায়া নাই LP জাফুরো সিনি বরং গোনাं অনমে জাবরমা সিনি টিপাসাंबाय কক সালিয়া বিরোধী হিসাবে সরকার পক্ষে কক সাকা আপনি জানেন বিটিমি সানা বলে কক সালাইনি সানা বলে কিন্তু আবক হুদ্দা কালাইও আমার যত লোক রংনা সানামো সঙ্গ অমাহাই जेसेबानो कबरनि चलन अमाहाय जाता जेता विश्वास होनानै कगिया आबन विश्वास होना उचित जा आबंका बुइबाय इसुसा तुकजागै कक सादे हनै कक सामानिसे आबन बिहा चाचादि थानचा तंगै बुबां लगेदि एमरक बुबांनि कक बायनो जे कक सादे हनो अ कक सावो सब समय जे कोन कक सामा जागा बुबांगरा समा जागेव যে কোনো ইস্যু কক সামাগা লাগা সবসময় কক তিসারি সিনি গ্যারাতে বলেন নাগস পার্মানেন্ট সলিউশন হাকে না আবুক জরা কক সাই দङ নক বুসাङाव नुनाय नेक्स्ट एरबे समाव नक नुनाय MLA रक जे কক सानाय जे কক साना सुजुमानाय बा LP नि तामक भूमिका नक साइ सानाय आबन सिगाङाव नक नुखाना दिनै जे जागा बाक्सा होनो टेबिल कामानि पवित्र जागा नक साखायखानै निजिनि अधिकार बागै निजिनि কক साना बागै কক सानो जरासरिया खस खानाय गतो टेबल सागा कायफानो नों सिनि ककना खानानै चेचा माखिना हागन जों खायजाका हाय खायजागैनो दिनै सिनि ककना खानानै बायद मांखा दिनै आबागैनो दिनै साना नायो जे बरक खाया तंखा जे जागाय लाइफ मा सामजाका उनो बरक दिनै अमायके हम दमके खायै निजिनि दफान बागै एसेम्बली हम दमके खायमिया दिनै अदर 13 जन MLA मा परे आबो खायमांका अब सामने कारण टिप्रासारा थानजाङा बागै थानजायाके किन्तु तिनोबा थानजायाके अ कक सानानै केव माया गाबायनो बिबार तांदि दोंमा चेनेल तुकजागै केवबाय थानजान सबाय बागै खायमेनिसे अमाहाय बंनो सिनिदि अहाय बंनो যারা সোসাইটি যারা সমাজে বড়ক জাগারা গেলাক দিनै বড়ক সোসাইটি বে হাজার থানাय দফা हाजार थाना अमाय जदिनो दं तहाके अमतनो सिनि सिं मा चलनाय आसेरन मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आशेबा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल जिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजाकनाय पान्दाव हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तितै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजाकनाय पान्दाव तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रकनो खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमगा जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे चिनि कालचार मन जों खुंजानाय आबायनि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लोकरनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो हायना नंथों आस्था बोला हामबाय खुलुमबाय এবং বিনুগুলো সাবতং বনদাগিনাই সাব নিশ্চয়ই তংথ তমা দङ ও যে দাগিনাই বো কিন্তু তোর মানদাগি থাকা তামনি বাকি দাগিখা আবো হয়তো বো সাজাবো কিন্তু খারিয়লা অবংখাই आं वानसुकमान এবং नाम नांनाय बकसा पांथं कुफुर पांथं बा जेकोनो पलिटिकल पार्टी पांथं आनि बिसिङाव दङ इथानो आं बाय दंथ इथानो जुदि केव बो आगे सि साग्रा दि नि जुदि केव साइ दं गाय आउ किन्तु साजा प्रकाश जरानो जों नासिमा दङ ना जरा से कक सानाय आवसो जत नाय तंनाय लोकरनो बो खुलुमबो सालकिसा सिकां चिनि त्रिपुरा हास्तेनि ऐसा कोकबोरक चैनल आं मुंखलिया
যে ত্রিপুরা মথা ओवरऑल नायके बुबाग्रानि बदल जोंनो कायसा कक सिलचामानि कक सिलचामाखाय बुनि दफानि बर' गैया चिनि दफानि मिडिया न जे हठाৎ खैयै तामो वानसुगा साइमेलिया बर' तामुनुखा साइमेनिया जे त्रिपुरा मथा त्रिपुरा सानि बागै कोनो विधानसभा 13 जना MLA तमानी यागुलो फानो हास्ते हापांनि जतनसे कतर कुक और कायसा विरोधी दल नेता केबांनाय बदलनि खरकसा लिडार तमानी यागुलो फानो त्रिपुरा सारनि मानथाय सक्तानि बागै मुंसा ककसालिया ताई ब ककसिल चाका जे अबकि BJP नि बिटिम नाङै दंखा ताई ब ककसिल चाका दुमरक सालखिया सेकां बिहि गुसाय वालायै नकनि नखरै थाङै बखौ खरकसा ताई बुसाजक थैमानि आबताङै ककति सायां आबनि लगे लगे बताम साजावका जे हास्ते हापां याखाबा सेंट्रल गभर्नमेंट नि मिसिंतै नुबजाखा जे तामो जे अरव जे साखायपानो कायसा तामनाय बनो माने खनिनि दामबारि मरगै दंखा के अकग्रक न जोंजोरि साइथां गांगाय अब बेलाखेनो लाइसेमा सिंसा मीडिया ता खूब जे कक सामानि बजे त्रिपुरा मथानि न बिटिमनि सामानि आंले खाकाव बबुते कोनो मथानि ए टीम सिंखना कोनो मथा माने कोनो दलनि हयते ब कोनो कायसा साजागै ब बुदय आबनि ए टीम सिं नरा जोंखाथ बियो सयया बिनि कौन मते ताङै 2023 नि विधानसभा नि चंमारिओ त्रिपुरा हास्तेओ जतनसे कतरको कायसा विरोधी दलनि नेता विरोधी दलनि একটা গোষ্ঠী মিশন বাঁচাখা যেটা ন্যাশনাল পার্টি কংগ্রেস ন্যাশনাল পার্টি CPM বড় গাছে ফানলাই মানে ইয়াগুলো ফানো বড় কিন্তু লিডার অফ অপোজিশন नि সিট আসুনাनि সুযোগ मानलिया जों जुदि नायनो खांखाय 2023 नि मार्च नि परे सिमी समाय ताङै बड़ मार्च नि 20-21 रक बुदि समाय तांखा मंत्री रक 8 तारिख समाय ताङा आबनि परे जत विधानसभा नि फार्स्ट अधिवेशन न चिनि 13 जना MLA रक 13 नि बिसिं खरनै बोरै दङ बरक जीवन जे पारफरमेंस बरक जे विधानसभा जे प्रश्नपत्र बा जेभाबे कुइसन खायका एवं जेभाबे सरकारनो नास्तनबाद खायका आबो CPM बाय कांग्रेस बरबोतो आजराव साइथांगाखाय 11 जना दंले बरबोतो मा खामों बरनि कोनो कक्रि विधानसभाव थाङै CPM नि MLA रक चुपचाप कांग्रेस नि खरताम तंगो बरगो चुपचाप गे आंगाबनो तिनि अम सानामो संगो जे बरक अकक सानाय बताइसा खूब माने जासायखै अकक सानायमोन तिनि जुदि BJP नि बिटिम नं दंखांखाय तावनि बागै एडिसिओ रां रजागलिया एडिसिओ रां क्लांनानि बागै एडिसि एलाकानि फातारफानि चिन त्रिपुरानि डेभलपमेन्टनि बागै बुबाग्रा वाइरि त्रिपुरा हास्ते बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बाय आसुगैतुं जदि न आरो जदि बिटिमै दंखांखाय बरबाय बार जों आसुना कक्टमैया जदि बरक जदि न चिनि बिटिम दंखांखाय जों 30 तारिख सेप्टेम्बर जों आरो रास्ताखौ खायनो कक्टमैया 14 तारिख जों आरो खुमुलंग और बिराट मास गेटर खायनो कक्टमैया अमसुं बरंग फुननार बागैया चिनि डिमांड ग्रेटर त्रिपुरा लैंड तब दंगो न आबो बेसिक डिमांड चिनि मेन डिमांड किन्तु आबोनि परे फानो जों बुदु नुगेना थानाय जून जुलाई आगस्ट पर्यन्त सारा त्रिपुरानि 23टा ब्लक चिनि त्रिपुरा मथानि प्रत्येकटी ब्लक माने एलाकाओ घेराव खायलायखा डेपुटेशन लायखा सबाय लायखा सुग्रुब लायखा डिमांड खायलायखा
এই যে রেগানি কক সামানি রেগা মাইয়া অমুমাইয়া जों তো খালাইন দंले যদি রিয়াঙ্গি তংখাকাবো হাসে হাপাংনি ব্যাপার হাসে হাপাংনো ব্যর্থ তিনি বিরোধী দল নেতা হিসেবে যে ভূমিকা যে ভূমিকা হারি দङ थांनाय 5 বছরও थांनाय 5 বছরও 18 नि सिमी जे 23 जरानि निनि चिनि বিরোধী দলनि नेता दंमोन चिनि जितेन चौधरी ताम खालायमाखा ताम साखा ताम ककंग्रेखा जनगण मुंसारि मै हेबले मुंसा कक्तिसा जायगाबले जुमिया एलाकारक पासबंग बंनि আমলা बाहायनो मेलेरिया रुगुङै थैयो मेलेरिया तो বিভিন্ন रुगुङै थै दङ आबनि परे फानो जों तिनि सायमाना नांगौ जे तिनि जदि बआसोंनो सायमाय दंखांखाय ब राज्य सरकारनो साथुं एवं तिनि बुखौ खरकसाते बुसाजो थैमानि आरो सबे मात्र थैमानि बिनि तो पुलिस इनभेस्टिगेशन चलि दंखौ लोकल MLA थांखा लोकल MLA खरनै यांग नन्दितारि यांगा दुमूर्ति खबर नाखा थाना थनो थाङै यांग पाठानलाल जमातिया तीनगरियाव थाङैनाय कक सालायखा तीनगरिया थाङै कक सालायखा आबुनि परेबो निनि तामफ्राय बनो आबो जे बुंथि गथना आबो तो पत्र पत्रिका बुझियो तो नुगै दङ खानाखायनो जे मत एमनिया बुबे आक्रमण खायजाका आक्रमण ब कारनेखा अमके परिवारनि कोनो ब्यापार दा इयाखाबा कोनो मिस कल नि तुइने कोनो गोदा तङा बिसिङो अब तो जों सायमाना कय गया आरो जे पियाजनि दाम जे बारि दंमानि अब तो शुद्ध नट ओनलि त्रिपुरा ऑल ओवर द इंडिया से पियाजनि दाम बारिगो मानिनि दाम बारिगो अबनो कंट्रोल खायनि तो आइनिया हाइपाना तो अब तो आगेनो सायदुङो ब अबनि आगेनि जे বিরোধী দলनि नेतानि प्रेस मीट जुदि नायखांखाय सायमिया बुदै थारा थांगा थाथांगिया बुदै थांगियाना বিরোধী দলের নেতা বরমগনা অনিমেষ দেববর্মা যেভাবে শাখা যে রাজ্য সরকার যত জাগানো বেথায়া একদিকে বেকারত্ব একদিকে বাজারনি মানে মরগই তমানি কক হঠাৎ গাইनाय রেশনি মাইরুম दाबाल तमानि सिंगल खायरि मानि अबरखौ जों अरह साय दङ राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकारनो सावै दङ दाक्ति दाक्ति खेतेसे रिपिरि हिनैयाय तो ब जागा बजा नुखाबो सायमिया किन्तु अर जों सायमा मतेंखाय जे ताखौ ककबरक चैनल न तुइ कं तंनाय आंखाय न बिनि उक्लग कोनो ना कोनो पलिटिकल पार्टी नि दागिमारक दंखाना ओ नरक जे जों सोंमानि जे ताबुक बुबाग्रा केंद्र सरकार बाय जे फांग्रा थं 125 एमेंडमेंट फांग्रा थं विधानसभा सीटमान बारिग्रा थं एडिसिनि सीटमान बारिग्रा थं जे सपन कैसा जे कोन एकटा तुइने सेंट्रल गवर्नमेंट बाय कैसा चुक्तियाव थाना नाय दं मानि जरा अ जराव जदि न कासुना थांखांखाय लिडारनि बिसिंथि फानो सेकाग्लाय फानो नौनि मिडियानि बिसिंथि फानो बरं बिभ्रांत खायनार बागै फानो जे अब अमने वान একটা পার্ট বিনিময় কংগে কাইসা পার্ট আইঙ্গো ইয়াংনি কংনো আইঙ্গো সাহরেনার বাগै কিন্তু বজেসে চেষ্টা খাইতুং এবং जों অনুরোধ খাইনাय যে কোনো নরনি মিডিয়ার जों অনুরোধ খাইयो যে কোনো নিউজ যখন কাবার খাইনার सिगां বা রিনাनि सिगां অন্তত কিচ্ছা ওয়ানসুকিতাও রিনাन দরকার থাকা কারণ চিনি থিনাং বেলায় হামিয়া ओ थिनां हामरिनानि बागै बबाग्रा जे साइटो गई दंमानि सम्भवत जों हयतो ताइ बिसि दिगलाक जदि जोंनो कग्रि कगनारि गियाखाय आबुनि बिकल्प नाय बबाग्रानो जदि केबो कग्रि कगनारि गियाखाय आबुनि बिकल्प तो लामा गोबां दंब्ले फाइट खायनाय चबा खायनाय दिनैबो प्राय 56 इयार्स नि सिगां 2 इयार्स आसै जे चबा खायनाय थै कसकलायखा रमजागलायखा थकजागलायखा सेकागलायजाखा परिणाम तो किसे तो मांगले नेक्स्ट फाइनाय ताउते कतरंग मानो आफुनि से ताउ शिक्षित बाङै थाका आबुनि तै सिनाय बरक बाङै थाका अवश्य त्रिपुराव सिमी आसुक तंलिया तिनि जेनिबाव थांगो तिनि तामफ्राय बरक लन्डनाव थांगो गोबां मा जायगायाव जों तिनि प्लेटफर्म राष्ट्र संघ थाङै तिनि अभाब अभियोग सायनानि गोबां मा लामा दङ ताउ एवं निनि आनि बागै तिनि जदि न मेघालयनि चीफ मिनिस्टार कंडक्ट के सांगमा जुदि निनि इंगै जे जिरि खपाय जाखाय
তিনি যদি হরিয়ানানি জাত বড় যদি নির্বাহী কক সাকাঙ্কায় তিনি যদি নর্থ ইস্টনি বরক যত নির্বাহী কক সাকা তাকে মেয়েंनाय बा गाहाम लामा दिनो थाङै दं बबाग्रा जेखायै दं माने जों आसा खालायो एडिसि बेलाय खेनो गाहाम लामायाव थाङै दङ हयथ' जों हठाৎ जों किसु खायमांला सिनि बर' खायनाय खेना अ नरगाबो सानबा ग्रेटाटिबल सानब्लासा जेकुनु टपिक जों ताबुक केन्द्र सरकार बाय मटामटी একটা কেছে बाहाय খুব गाहामै दंखा आयं एमेन्डमेन्ट खायनान बागै गोबां रुल्स एम रेगुलेशन आरो नि अरत जे टीटीसी हिंगाय न टीटीसी ताम दं आबोबो तो नों नायना नांनाय ब्ले टीटीसी नि बुमुरि रिखाय न किसर आंग्रि रिखाय न फाइनेंशियल असिस्टेंट किसर रिखाय न टीटीसी नि ब्ले लैंड पावर ता दं होम पावर ता दं फाइनेंशियल पावर ता दं आबो तो नों मा नागिरनाय ब्ले যখন আবো নতুন যখন দিল্লিও বারবার চর্চা চলি দङ ইন্টেলিগেটর সংজাক বিয়াं थामै हेजा इन्टेलिगेटर जारा सेजानाय रक बरक प्रायनो कमा जाक्सि जबनि बागै वाना थाइगरि केबंनाय बदल बिरोधी तंनाय न आबो सारा बছর तंनाय गाहाम जखन खायना थाङाखै हामियानि संखान बाङै थांग्रानाय उलो से सामु साइमानो जखन समाचरण त्रिपुरा नगेन्द्र जमातिया हरिना देव बर्मा द्राउरियां रतिमोहन जमातिया सं যখন শিখ সিধুন তুমি ফাইপ্রু বসে বরক তোমরানি সেকাং বাসনো সেজাকা তুবাই মানে পরে সেজাকা কিন্তু বরক যখন তিনি বাই 40 বছরনি পরে বরক ত্রিভুজ গাও আজরানি ওয়ান সুকমানি আজরানি যে লিডারশিপ বরংনি চায়া নইয়া করে বরক যে পরিশ্রম খাই যে শিখ সিধুল যে একটা এরিয়া যে খাইখলান থাংমানি আবো তিনি চিন বরং থানে বসে নাংকা বসে জরা তুই সামুঙ্গ নাংকা তিনি অনেক বরক যে আজরা যারা হিনাই রক आजरा जरा साजा यांगनाय रक बरकसि बिसि साजाखौ बिथुं तब खाबन बिसिनो मियारो गतैसा ओ नो आदिका जे बिक्रम थामी जे आमपि रिएक्शन खाइतनाय रक तुमुन नो गुंगा के डिपार्टमेन्ट केस नायबो आनि राइट्स दंबो फ्रीडम अफ स्पीच आनि राइट दंबो बे आनि साथाय आनि फ्रीडम अफ स्पीच नो सेकना मारि आबा हेरब जे कक सावि दंमोन आमतो इंगियान हांके टिप्रा मथानि जे बिनि आ रिएक्शन रनाय रकनो केस थकनाय निसन आबो बेलाय हामबाय टिप्रा मथानि जारा लिडार अफ केस सावि लय আর নির যুক্তি ভাই নং একটা যে কোনো পিটিশন খাইনা থাকাঙ্কাই হাই কোর্ট জজ কোর্ট লোয়ার কোর্ট সিজিএম কোর্ট সুপ্রিম কোর্ট বিনি একটা বেসিক একটা কেস নি বিনি কাইসা লিগেল সাইট কাইসা আंखौ तंना नांगौ কিন্তু आं नोंनि फ्रीडम अफ स्पीच निनि बाक स्वाधीनता दङ होननाय যখন তখন যে কোনো কক নং সাইটং মানাय नों प्रुफ मारना हिंखै जों नन केस गाले नों जे बीजेपी नि जोङो बिटिम माने बागे बिटिम नुखा नों आबो प्रुफ नि बिरुद्धে जों केस खाइजांखाय राइट ठीक আছে राइट दङ होननाय जे साथि কক सानानि हाबो तो मिमेब्ले আর राइट दङ होननाय बो जोंनो ताइकेसा बरनो अकंनो फिरनायनो केस खाइनानि बिनि कोनो अधिकार करे आंनो बिनि कोनो माने बेसिक बिनि जे वान सुमानि आबो जे हामग्राया नों साबनि फारमानि दंखाबानि नि नों जे केस ने मेरिट केस नि मेरिट केस ने का जेनिं मेरिट दंनांगौ ननो जे मुसुक खका पुन खका बर बुथारका भाइके बुथारका कयता समय बुथारका आफु आर नों जे बुथारनाय साब नुखा नों माने परेफन आ बरक मा साफायनाय इ नुखा आ दिनत बुसुक कयता समय बुथारका हर बुथारो हर जखन बुथारका आन्द्रा गुन्द्रा दा तालदा दं कारेन्ट दा दं तामै बुथार ठीक सेइभाबे तो फाइनेबले ना मेरिट नों जखन जे कोनो आनि बिग न खाय पर खरचा रेप खाय माने बिनि जे फिजिकली रेप खायजेन थांगा जे बिनि जे तुंग तंमानि आबो जखन इनभेस्टिगेशन खाय नों आबो सटिक दांखा डाक्टर परीक्षा खायनाय टेस्ट खायनाय गोबां मा फायनाय ताबो बुजि सामानि आबो ओंखाय बरनो सिग्रिनाय माने बरक आ जागा ताबो तो गैया गुबुयो दं सब समय जों ताबो पलिटिकल खायो नै जों जे साथै जों दजे कक साइथमानाय जों बरक मुनि सुनो अनेक लिडार किसा सेजालायो कि आनिबा काइसे मेरिट दंले ना
आंनि अधिकार दङ अनेक बरक साव नरक मुंसांलिया हाइमालिया किसुमालिया आरो आं अनेक बरक साव नोंबा साब्लासा एसटि बुरि रक बुनि बसंबाय कायजाकाय एसटि सार्टिफिकेट बाजखारनाय खायनायनि कक्सै आं मा खायनाय अब मा सिरि खगलायनाय रबीन्द्र देवबर्मा साइजों सिरि खग दङ बायब्ला र जों जत बुरि रंनो सजाखाय मासे चिनि बुरि रंगा माइके थांगा बुथार जागो तखार जागो चिनि बुरि रंनिबो मुंगै एसटि सार्टिफिकेट न फनगै इलिगेलि बाबे चिनि त्रिपुरा सार जागा पायो चाकरि नाहारो अकक जे साब्लेसो अबन हयतो जों बन्द माखानि साव जों तो अकक सेबले अनेक नकटाम खाया आरो नकटाम खायनो दिनै 50-70 बছর आगे नों जे बरक दिनै जोंनो कमेन्ट सामियानि सिनाय र 70 বছর आगे तामो तमन दिनै और बरक तो फैया नों वान सहि जानाय निन बयरुसु नों रबीन्द्र संनो हामियानि सानाय जों जखन बरम जागै तक जागै जिला परिषद 6 सिजन बागै जखन जेल 10 मास 11 मास बार बार रमजाक टक जागै तंफु नों साइदमान अबरो कि साइमाना नांगौ गाबोन बागै न जों केस न किरिया बेलाय हामबाय जे बजर केस रंगाखाय ते खामनाय कारण हास्तेनि चिनि त्रिपुरा सारक साइमानाय जे साबकबो साबताता असजर तले जों साइमान Kalau Tipra hasteni Tipra sarok yomnani bagai bubagrana jo bebak bubagra se sunan Mothani bubagra go Tipra sarok constitutional solution free klangani bagai yo oji samu Mothani mi tamago aku Tipra Motha se BJP ni BTM khangka hangke yang joto MLA rokno opposition leader rokno ke aku Tipra Motha mani no Maharaja Tipra Motha no sekutu gitu mungkin kayak kamu kau makin BJP ni si tim nanti tunggu nih opsi saya teman ni bawa kira mungkin aku kayak bawa grano Tipra Motha atau bawa grano fund di sini itu tuh Tipra Sar ni parti Tipra Motha bawa kira mungkin aku aja opsi sama tabuk ani kokphiro mukha hino जों जुदि बिटि मुइ तंखांखाय Tipra Motha no leader थांगाबले बुबाग्रानो याकारै सीट मायांगे अनेक leader थांगा leader थांबानो पब्लिक थां बार बार वाइरी वाइ आबुनि प्रूफ फुनु रखाबले 30 तारिख सारा त्रिपुरानि प्राय 36 ता जागाव रोड ब्लॉकेट खायजाका बन सिमिलिया एत पिकेटार बांखा लाखे लाखे नेक्स्ट 30 तारिख जों जुदि न बिटिम खाय बुबाग्रानि दल पाइ थांगानै माने इलेक्शन नि परे न बुबाग्रा पाइ थांगा इलेक्शन नि परे न बुबाग्रा खारि थांगा इलेक्शन नि परे न बुबाग्रानि दल Tipra Motha याकरै बेबाग न बीजेपी हाबायका सीपीएम हाका अमुक हाबाय प्रमाण खारि केबले थांदि नरेंद्र मोदी न तुबुय नों खमुलंग जनसमावेश खायदि yang साइड अफ बुबाग्रा ताइ कृंसा जागा खाइ फुंरि Tipra सारक विशेष के बेसिक माने Tipra सारक बुसकाय नगर बुबाग्रानि जनसभा बुसक नगर प्रधानमंत्री जनसभा बुसक नगर आबो प्रूफ थानाय बनि बागै न आं साना मुसुङो Tipra Motha म शुधु मात्र पलिटिक्स शुधु राजनीति थांनानै बागै सिमि Tipra Motha माइया Tipra Motha एमन दलिया जे दल शुधु मंत्री MLA বিরোধী দল নেতা সারান বাগै सिमिया Tipra Motha न राज्यनि মন্ত্রিসভা तुमनानि बागै राज्यनि মন্ত্রিসভা चितमनानि बागै ताबु पर्यन्त 3टा कैबिनेट मिनिस्टारनि सीट खाली तनिरु अब किन्तु नांगैया को गया Tipra हास्तेनि कुनु माने गो अब गुन गठना माने अब साबनि बागै खादि तनि खाना Tipra Motha इच्छा के थांगि मानखामो Tipra Motha যতদিন পর্যন্ত সাংবিধানিক অধিকার কৃষি জাপান যদি চিনিয়া ক্লায়া শাক পর্যন্ত কোনোদিন কোনো দল কোনো জাতীয় রাজনৈতিক দল বাই থাংলাক এবং নাকাকা ফাইট যেভাবে 21 নিসমি যে ফাইট ক্লাই ফ্যামিলি 21 नि পরে 23 বছর গাহাম ফসল নমাখা তাই কৃষি জান বাগैছি ইয়াকা Tipraनि যে রাজনীতিও जों अनेक কিছু খাইमा खामु जों যদি না যাও আর যারা 20টা সিট বাসাওই 20টা সিট এসিসি বাসাওই 22টা নয় বাদরি রেখা 42টা বাসা খাবে না Tipra হাসতেনি হালক কাম সাইডমান
त्रिपुरा हास्टेनि हालक अन्तत त्रिपुरा राज्यनि बिजेपि बिजय माना खामो जों जुदि आजारा जों रामनि 15 मानि तखा बिजेपि कांग्रेस एमन जागा थांसयगौमोन जों फुनुंना बागिसाव मानायो किन त्रिपुरासा जेनेरेल एलाकाबो दङ जेनेरेल एलाकाव बुबाग्राना हामजानाय बुसु दं आबो बुसु बुथनि माध्यमे जों गाबनाय जानांगौ फुनुगुरिखा जों कमको कि आबो त्रिपुरानि लाइबुमावो अमा हाइकै आसुक गोबाङाव बुथ मानै अब 2018 नि 8टा सीट बासावै 9टा सीट बासावै आईपीएफ तिरो हाइया अमका आसुक जात একটা आजराव 2023 हिनायनि इलेक्शन जराबा फाइनाइनटा लास्ट पान नाय फार्स्ट पान नाय आबो बायजे आदिनानो सिनि आन्दोलन पाइ थांगाबो कगियाबले बनि बागै त्रिपुरा हास्टेनि जत लोकरना पयनामु जङ नासिंदि खालगै नासिंगांखाय जिकुनु सामुबो जों साक्सेस नाय जों साक्सेस ngैमानिया अन्तत आउन बागैनो जारा मिडिया रंना बनो खेनाय कुबुइ जिकुनु कुबुइ तथ्य नायनाय नायतुगुइ नंनि बिसिंतै जेबाबे बिसिं बासां जों नगुइ दं ताव मिडियानि बिसिंतै जेबाबे सामुङै दं मिडियानि बिसिंतै ताव जे राज्य सरकार जेबाबे सामुं खालायमा दं मिडियानि बिसिंतै जों एदिजे हाबां बाहायनो जों साव नायतुगि चिना हामियानो नायतुगि तिसादि किन्तु नांनुनियाखाय ता तिसादि अथेन्टिक प्रुफ गोनां जात खबरसे नरक प्रचार खालायो अबसेसिनि कयबो सर बिदि आबो हाय ताबुजे कक्तमा आवै खामानि त्रिपुरा मथा बिजेपि बिटिं खातनि जे कक्तमा आवै खाय खामानि बिसिंगो लुकुरक अमा बाक्सा बखा उद्रुमुद्रु आमाते कमेन्ट रो तमा कमेन्ट रो नुगुइ तमानि आजागो लुकुरमि फासिंखि काम कबक नतमा एजो बतो कक्बरक चेनेल बिसिंगो से आबा हाते खाय तमानि आरन बिसिंगो त्रिपुरा सरकनि खाबिसिंगो अमाहाय अमा कमेन्ट रो लुकजागै तमानि आबनि लुकुरमि काम कबक ताबु सिनि त्रिपुरा हास्टेव आं बुंमानो किसु सिन बरक दंता ना पलिटिकल खायोबो ना कोनो सोशल वर्क दं बिनि नगनग आसुगुइ फोन तुइनाय नांमानि बो कमेन्ट्स खायका नांयानि बो कमेन्ट्स खायका कामनो बो खायका हामियानो बो खायका नंनाय नैदि अ बरनो नों जीवनो सिनिग्लाक बो खूब একটা সাইট একটা সেকশনে বড় অ নিউজ ন এত বড় হাইলাইট খাইনে নাইকা বড় মানে ত্রিপুরা মথানো তলা খিলাইনে বাগেছি এমন হাইলাইট খাইনে চেষ্টা খাইছে অনেক সময় কমেন্টস জনুকা আবু মেইনলি অপোজিশন जोंहाय অপোজিশন যারা তংনাই রক আর মেবি জনজাতি মোর্চা ফাংমানো মেবি আবার সিপিএম কোন মুক্তি পরিষদ ফাংমানো কংগ্রেস নিফানङै मानो खोब बरक खाय अबनो कारण जोंनो बाहाय डेमेजिं खायनानि त्रिपुरा मथानो कामियाम चायो पाहाड़ अंचल एडिसा एलाकाओ डेमेजिं खायना थाखाय बिनि मनो सापर्ट मा खायनाय जबका मने खालायका आनि और जे कमेन्ट्स खायनानि बिसिङो गोबांमान आनि पखेंगनो खालायो किन्तु ओ बरक साबो जे बिनो कंनो समर्थन होनो साबो बो थंक्रंनि बदल दा थंक्रंनि बदल फानो बकि आसल ताव शासन क्षमता सुख दंनाय दा जे बरक आनी आं जेताव इएम ngui tongkha आं इएम ngui tongmani nok अनेक बरक सह्यया अनिमेश देबरमा बिरोधी दल नेता तंगमani आबो सह्यया आरि साला अनिमेश देबर भाग्य बिरोधी दल नेता थांगाबा आं सिना कक्तमani आसल बिनि ग्राउंड लेवल थांनाय दे आसल जिरो बिनि जन समर्थन किनि यांखा कखे कम कत या बा सांगातिक किछु माने मारात्मक किछु खायते तो नायनायखौ माया जों ताबुक दिनै जेबा कामि आमसायाव गुरुइ दिनै त्रिपुरा मथानि MLA रक नगासु तंलिया कम्पिटिशन 50-60 बोसोरनि सिगां कामि आमसायाव गुरि जायगा लामा खोबाय कारेन्ट थांया दैमा नङा एमन कुनु पारा बात करिसिनि त्रिपुरा मथानि लिडार थांया सुबा सुतो माने बुबाग्रा 2021 माने 2019 नि परे न যখন সিএবি আন্দোলনनि পরে ন বুবাগ্রা যে হারে চুবাখা করোনা ফাইউকা চুবাবুখा आबोनि परे गोबां कथै कमक आतकजाक बेंगालुरु
মাদ্রাজও কলকাতাও আবো বুসুক ধরে চিনি এই যে মানসিকতা যে তৈরি খাই মানে চুবানা মুসুং মানে কাছে কাছে কোটি পড়ি পইনো তোমার 1 টাকা পইনো কেমন চুবানা মুসুং জায়গা আমি তোমলে কিন্তু যে বড় একদম যা মান মানে যে মান মানে কিসা 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 जों বুসুং মান जोंनो বুসাও চাবাইখা তামার মাসা নাই जों 29,000 বেতন মানো 3,000 পার্টিও মারবো 3 গাড়ি ঘোড়া ফ্রি বেছে বলে ইএম রক নগজরি চাকরি খাই আর নগ বিগ চাকরি খাই বসাও চাকরি খাই কক তিনি আর খুঁজা 1 ঘন্টাও আগরতলা টং আব অনেক বছর আগে খারিমা ফাইমাং ওরা হাইকে মাথা হয়ে লোন নাইনি MLA নাগিনে MLA ni kisah lu bata romani tongo abo bai no public no regular sing suai matung pressure create makhayo video no DM no chiti masiyo department ni director secretary sing makhlayo to boni bagai jara comments hamya karena rang sana mosungo nungbo jodi aro comments hamya khanya ni nai khangkai nang nungbo kisa khai phno borno subai phno la do club songsai pano anti drugs ni bung rifano sumana to kabang maman bina kabang borok tabuk nongni bisintui je babe jung lukorong ni birman nugui tongo hospital phaike thimaya nong bisintui nugo thilayo hospital phaike chikitsa ni bagi bithi paimiya norong nong ni channel tei jokhon Tipra sani kokborok ni channel tei jokhon nugo apurke chin borok khapum thango abhage toiring kana bubagra barbar sai tongo je borok no chubadi thancha tongdi nini अधिकार ni bagai जों थामसा माथावना हिनि जे साइतो माने आबुनि फल जों दिन मानि तंगले गामियाम तै थांनाय दि दिनि आनि स्टेट गभर्नमेंट नि स्कुल नि जे अवस्था एडिशन स्कुल नि जे अवस्था किन्तु ता आबुनो केबो वान सुलायो प्राइवेट स्कुल खाइलायनाय सिनि बरन गोबां मा गाहाम एजुकेशन रि तंगले गोबां मा कोचिं सेन्टर खुललाय तंगले चिनि त्रिपुरा सरनि गोबां मा चिनि बैकलॉग नि बागै बा कम्पिटिशन एग्जाम नि बागै चाकरी नि बागै गोबां मा बररक ताव चिनि शिक्षित रक रांकि जारे रिटायार्ड पार्सन रक बरक जागाय कोचिं सेन्टर खुलगै नि TCS TPS बा गोबां मा डिपार्टमेन्ट नि परीक्षा रिना बागै चिनि बररक बेंग बागै परीक्षा रिनाय बागै TCS परीक्षा रिनाय बाय बाबो जरा बाय थानाय आबरनो जेरि तंमानि सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट चाकरी माने आबो तै बुसु बरक चिनि बरक चाकरी माइ नखाबा आबागि सम्भव नखाबा এমন কিছু বড় টঙ্গ যারা ত্রিপুরা মথানো হামিয়ানি সানাইরক বড় কিন্তু একটা শ্রেণী দং নক আসুগই ডেমেজিং সামু খাইতো আবু ভাই বড় মুসাঙ্গিয়া আবনো প্রমাণকারী কথা নাই 14 তারিখ এবং 30 তারিখ বুসকাঙ্গ তিনি সাইমিয়া ঈশ্বর চরির জন্য আশীর্বাদ খাইছে নভেম্বর ডিসেম্বর হয়তো চিনিবাগৈ বেলাই মানে অতাল হয়তো চিনিবাগৈ বেলাই কাহামাংনাই আসল জরতে जों আশা খাইতো আসলে সালনি সালতামুখা एप्लायर खाइनाय तो एपिन सोरो रोमा के देखाय तमानि रोमा की प्रमोथनि रिएक्शन गोरलाइखा आ रिएक्शन नै रोकनो केस रोकनाय साकाव तो ले हम खाइके असल एमएलए नखर एकटा पार्टी नखर जेबारे बक्सिसाय तमानि आपन काबुनो तानि की प्रमोथनि सिम्पली ऑफिशियली एकटा बिबृति बा एकटा आबुनो ये आई सुनो तो एक अच्छा बिबृति को हम बोल सकते हैं तामनि बागै इनखाना मथा माने महाराजा अब के महाराजा माने तिप्रासा अब के तिप्रासा हम ओदा नाइनि तिप्रासा हम प्राइम केना नाइनि तामनि बागै ताबो अब हाय जे ताम नै दिनि ऑफिशियली प्रेस रिलीज पान जापान ताबो आसलो त्रिपुरा मथा अमति पुरनो आसुक गंगलिया एकमात्र त्रिपुरा मथानि एकटानो चिनवान सुमान हिंगाय आ व्यापार तेपार नतुयै बबाग्रा बिनि सामुज बपाइलेया आं गानि साइड खायगटा जों जारा तंनाय रक जों जे मीडिया नंनि मीडिया नि बिसिदै जे साइड दंमानि आंखा बनो जथेष्ट दं जाबो बनि बनो तुइनाय एकदम बिराट का पार्टी का प्रेस मीट खाइनाय बनंका जों ते हाइलाइट खेमक्लायनाय अमके जों जे सामानि अबनो जथेष्ट आं तांगा जागारा बुबाग्रानो बिना सायानि साइड दंनायबा तांगा बिजरंखनो आलादा प्रेस मीट खालाय तोनायबा जों तंग्रादि नौनि बिसिंतै ते आलादा मीडिया नि बिसिंतै जों जे साइमान माने
অবজরে ছতি বসে সাইমা খাঙ্কায় মানে সাই টঙ্কায় তরুক 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 বনিজিন এপোলজিস বনিজিন ক্ষমা মাসা নাই নাই নাইতি তিনি একখানা পার্টি পাংটং আনি বিসিং তং ইফানো আং বাই তং তো ইফানো যদি কেউ বড় আগে সে সাগ্রা দি এনে যদি কেউ সাই টঙ্কায় আও কিন্তু সালসা প্রকাশ নাই জরানো जों नासिं मा तंग्रा नाय जरा से कक सानाय आव से कक मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नवेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेबा साल बारार हा कतनी जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजाकनाय पान्दावो हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजाकनाय पान्दावो तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रगन खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमखा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हादरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हादरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो फायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नवेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेबा साल बारार हा कतनी जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नवेम्बर टालनि साल चिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजाकनाय पान्दावो हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजाकनाय पान्दावो तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रगन खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमखा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हादरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हादरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो फायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय शाल ताल फुनुबनाय बायथनि मानो रुवा बायतानै बुथारखा बसाजला राजुनाथ बुमानो बुथारमा यागुलो थैलाला लिलिं खलायै हावा खिगलायै तनिखा ते बुमानो बुथार पायै चुकिवो थुइ तंखा राजुनाथ पातेमुनि शालनि यागुलो कक्तमा माने पुलिस थाङै शान्तिनाथनि मांगथैनो खसाखा ते राजुनाथनो रमै थानाव तलाङै थांगा पुलिस वानामा सिसा अ पातेमुं पातिखा नर्थ त्रिपुरा हांकर धर्मनगर थाना राधापुर आमसय कक्तमानि बिसिन्ते साइमानखा तांसालनि फुङो दामचिसा तामा जराबो राधापुर ग्राम पञ्चायतनि 3 नं वार्डनि शान्तिनाथनि नुखुंग फेरां तांबेदनि सामुं ख्लायनाय कारेन्ट बिल रिना थांदानि नगनि दगा गानाबो थै नांजाग नुगै आमजनि लुकुरकनो कक्तमा दिखा आबनि यागुलो आमजनि लुकुरक धर्मनगर थाना कक्तमा रहरका
अ पातिमुनि कक्तमा मानै धर्मनगर थानानि पुलिस दै बुकासे पुलिस अफिसार देवाशिष साहा पातिमुथाया थाङो सगैका आबनि यागुला हावा कलाइजाक शान्ति नाटनि मांगथैनो खसाबै पोस्टमार्टम खलाइना बागै धर्मनगर हांकर साकाम नगर रहरे रिखा यागुलो राजन नाट न रमै थानाव तलाङै थांगा धर्मनगर थानानि पुलिस बुकासे पुलिस अफिसार देवाशिष साहा साका पुलिस रकवे संजामानि यागुलो बुथाना राजु दास बिनि बुमा शान्ति नाट न बुथारो हनि गसिका बसाका साननि सिगां बिनि बुमानो कायसा रुवा बाय तानै बुथारका हनै यागुलो बिनि बुमानि मांगथैनो हावा तनिवै नगनो थुइ टंका हनै बुकासे पुलिस अफिसार तेबो साका धर्मनगर थानानि पुलिस कायसा केस फाइल खलायै अपाति मुनतयै नाजरि टंगो हनै बायसा बुकाक आमसानि लुकुरक साका राजनाथ आबनि सिगांबो गोबांमा बुरै रगनि साखौ चप्रबो हनै अपाति मुनतयै राधापुर आमसे कितिंगै वानालाजा तामनि बागै बुमानो किरिमासि जाके बुथाना नांखा पुलिस रक नाचरमानि यागुलोनो गुबै कक्तमा साइमान सिनाय ঘটনা ইলেকট্রিক বিল নিয়ে আইছে ইলেকট্রিক বিল যারা করে আজকে নেই আজকে তখন 11:30 ওটা হইব হওয়ার পরে দেখছে যে এখানে রক্ত দেখা যায় মাছে উড়ে তখন তাই নিয়ে বাড়িয়া পাড়া প্রতিবেশী সবাই ডাকছে সবাই আমরা আইছি হওয়ার পরে দেখছি এই অবস্থা দেখা তো বুঝছি যে এখানে একটা কিছু ঘটনা হয়েছে তখন আমরা পুলিশ কল করছি পুলিশ আইছে পুলিশ আওয়ার পরে দরজা খুললা দেখা গেছে তার মার লাশটা নিচে হে বিছনাতে দিব্যি শুয়ে রয়েছে রাজু তাইনের ছেলে যে মারা গেছে তার ছেলে যে মারা গেছে তার ছেলে এই ছেলেটা এইভাবে উপদ্রব করে গ্রামের কয়েকদিন আগে একটা মহিলারও এইভাবে জুতা দিয়ে মারছে এইভাবে করে খুব গ্রামের মধ্যে রাজু যে নাথ যে ছেলেটা পুলিশ নিয়ে গেছে তার মার নাম কি তার মার নাম শান্তিনাথ যে মারা গেছে তার নাম শান্তিনাথ বয়স কতই বড় মানে তার বয়স 65-60 আগেও কি এরকম আর মারধর করছিল মাকে তার মারে এইরকম মারধর করছে গ্রামের মধ্যেও এইরকম আরেকজনকে এইভাবে মারছে তারপরে আমরা থানাতে দিছি থানা থেকে আবার আয়া পড়ছে মানে এইভাবেই গ্রামের মধ্যে উশৃঙ্খল আমি প্রায় সময় কইরা থাকি আচ্ছা এটা কোন জায়গা বা কত এটা রাধাপুর পূর্ব রাধাপুর 3 নম্বর ওয়ার্ড হ্যাঁ পূর্ব রাধাপুর 3 নম্বর ওয়ার্ড 3 নম্বর তার বাড়ির মানে ঘরটার পূর্ব দিকে হ্যাঁ 20 মিটার হইব এখানে গাথা করছে গাছের নিচে যে ওইখানে রাত্রেবেলা তার মনে হয় প্ল্যান আসলো যে গাথা মধ্যে তার মারে ঢুকে আর রাখা দেবে তখন আর কেউ মানে জানতে পারলো না আর কি ঘটনাটা এইভাবেই প্ল্যান আসছিল আমরা ইলেকট্রিশিয়ান আউনেই গিয়ে আমরা খবরটা সবাই পাইছি আর যিনি মারা গেছেন ওনার কি স্বামী আছে তাদের স্বামী আছে তাই দীর্ঘদিন ধরে তারা বাইরে থাকে আগরতলাতে এই বাড়িতে কি ছেলে মা থাকে ছেলে আর মা রাধাপুর এলাকাতে আমরা দেখলাম যে নিজ বাড়ি থেকে এক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে তো মানে কি হয়েছে কতটুকু জানতে পারলেন এখন আজকে অর্থাৎ 6 তারিখ দুপুর অনেক 1টার সময় আমাদের কাছে একটা খবর আসে যে পূর্ব রাধাপুর শান্তি দেবনাথের বাড়িতে একটা মৃতদেহ আছে এই সংবাদের ভিত্তিতে ধর্মনগর থানার ওসি সহ আমরা আসি এবং এসে দেখতে পাই যে পূর্ব রাধাপুর ওয়ার্ড নম্বর 3-এর শান্তি দেবনাথ যাহার বয়স 65 বছর ওনার ডোয়েলিং হাটি অর্থাৎ বসত ঘরেই ওনার ডেড বডি পড়ে আছে এবং রক্তাক্ত জখম অবস্থায় প্রচুর রক্ত মানে নির্গত হতে ছিল তো ওই ঘটনাস্থল অর্থাৎ ঘর থেকেই ওনার ছেলে যা রাজু দেবনাথ বয়স সেও ঘরের ভেতরে ছিল তো আমরা এসে দরজা খুলে রাজু দেবনাথকে বের করি এবং রাজু দেবনাথ স্বীকার করে যে ওর মা শান্তি দেবনাথকে গত 2 দিন আগে রাত্রিবেলা নিজেই ও মেরেছে মানে হত্যা করেছে স্যার কি দিয়ে মেরেছে এটাকে কিছু বোঝা গেছে আপাতত যা আমরা খবর পেয়েছি যে একটা কুড়াল ব্যবহার হয়েছে এই মানে হত্যার ব্যাপারে স্যার मेरे प्यारे देशवासियों आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जोहार नवेम्बर टालनी सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आशेबा साल बारार हा कतनी जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजाकनाय फाइनै नवेम्बर टालनि साल जिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा खलायजाकनाय पान्दावो हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंल मानजाकनाय
Pandawa tongnai siri sitini thungmung rokno khobui indigenous food stall. खुलुमखा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनो जों खुंजानाय आबायनि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नोंथुं जतनो फायना नोंथुं आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेमा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजाकनाय पान्दावो हास्तिनि सिरि सिटिनि रिचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजाकनाय पान्दावो तंनाय सिरि सिटिनि थुंमुं रकनो खबै indigenous food stall. खुलुमखा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनो जों खुंजानाय आबायनि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नोंथुं जतनो फायना नोंथुं आस्था बोलो हामबाय खुलुमखा। फानथ' आगिबो थमजाकनो फान थमहां थमहां बोखानाय तिंसा तुंसु फुरका सिनिथ' गाहायपा ताबुकनियो फान थमनो तेकेसे जुदा जुदा असाइनमेंट जुदा रेस्पॉन्सिबिलिटी सिन बुबोग्रा रोखा बुबोग्रानि गाइडेंस बुबोग्रानि तिदुलवानि बिसिंति ताबुक तेकेसा फान थमनो जुदा गाबोनि जुदा हनपानो सिनि जत पालेंगे नसिनी नाशिंगों का सेपरेट स्टेटहुड ग्रेटर त्रिपुरा लैंड अब निचबाव न सुनते वो सिनी बरफ नि आरो सुमा थांने पब्लिक न सुनते वो अबे पर अवेयरनेस मातु बनाए सिनी बिसिंग यूनिटी न सुनते वो सीमेंटेड खेने नंगाय सिनी मुनि दंते वो स्टैंडेन खाय नंगाय अब न सिनी मेन मोटू ताई सिनी नाशिंगों गोग्रानी तिदुनों बाय सिनी त्रिपुरा मोथानि पार्टी CWC, the highest body, the party. It for a gradually central executive committee declaration on it for a block committee, phase wise on regional committee on district committee on total structure. Abo ni samung butang bubu keraya bonaka. Abo ni kaisa part and parcel. First and foremost, unka that central working committee like Politburo ba highest decision making body abo up to double 8 member including myself and Bobo Ranjandria sini the executive members the sini boy show double total 8 numbers of CWC ajaga Bobo gara jibotan central government by discussion on demand of the bo condition of bo position of central government by the discussion dago खूब हेल्दी एटमॉस्फेयर नो
বা কোর্ডিয়াল বিসিং তিন চলি দङ পলিটিক্स তো অনেক কিছু অনেক কক সার সিনি এমএন অবজেক্টিভ का सिनी बरकनि एक्जिस्टेंस सार्वेबल abono best klein regional party to Tipra hawo tagbo existence হয়তো বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বমং কাগিও পর ওখানে সিনি বরন existence তাই সার্ভাইভাল বাগিনো রিজনাল পার্টি আন্দোলননি যে প্যাটার্ন বা আন্দোলন যে তমনায় বনো যে নেচার আবার কিছু কিছু ডিফারেন্স দङ কেউ বা এক সময়ও এডিসে এম্পাওয়ারমেন্ট আবন বাগি ফাইট খেলে সিন বরনি বাগিনো কাবন সিতেবো সিন বরনি সার্ভাইভাল এক্সিস্টেন্স বাগিনো যেটা এনশিওর খাইমানো যে जों साग बायथों बायनो जों अहाव दङैनाय खरक्रिसे दंमोननाय आबन बागै इन्डियान कन्स्टिट्यूशननि बिसिङाव बुबो सिन बागै बिसि दरकारखौ आबन नायसिगलायनो বিভিন্ন সময় আলোচনা খালামে बिसिङे दाबुक सेपारेट स्टेट बाय स्टेट हु अबन इमां तीन सं दाबुक सिनि स्ट्रागल सिनि बरक बिसेस क्लाय यां जनरेशन ऑल निनि सेक्शन सिनि बरनि बिसिङाव पर जतन तुरु तुरु गाबु फाक्या सुबा माने नुकहा गाबोनो दाबुक सिनि जे त्रिपुरा राज्य जे रिजनल पार्टी जे बबुग्रान साइट मुंबाई जे रिसेंटली जे सिनि असेंबली इलेक्शन नो 13 numbers of elected members त्रिपुरा राज्यनि पलिटिकल हिस्ट्री ओ एक रिजनल पार्टी एक इलेक्शन कमिशन बाय रिकग्निशन मा माने आवश्यक नुगो आगियो थिन रिजनल पार्टी रिकग्निशन मनका किंतु 13 numbers केबो को क्लाइमे को सेकंड लार्जेस्ट पार्टी त्रिपुरा राज्य ताबो ओके अबन बागे जों खूब प्राउड जिन बरक ओ थानसानो ओ स्पिरिट न तेबो बुसकांगो फ्लगिमा थालाङो तेबो कुवारमा खायनाय गाबन बागे बुबोग्राना कॉन्फिडेंस बा फेथ ताबुक जराबो तनानि दरकार जेटा नों जे सामनि बाहाय चलि दङ दाबो सेंट्रल गवर्नमेंट बाय खूब काहामनो पॉजिटिव एज फार एज बुबोग्रानि जे पॉलिटिकल डायलॉग बा डिस्कशन नि जे प्रोग्राम जोंनो साव अब सुंबायबो सुंबो सिउ जे सेंट्रल गवर्नमेंट नानि उचित कारण बरनबो कक साव जे सबका साथ सबके विकास सबका तमने विश्वास अकक तो मीनिंगफुल जखन उंगने जखन जे कोनो सेगमेंट बा कम्युनिटी बरननि सानमुं बरननि कानमुं बरननि नायमुं अब जखन वान्स फुलफिलिंग नाय तखन तो सबका साथ सबके विकास नि ककबो फायसोखनाय अब स्लोगान तो रेज खायने सिंगिया of the party and power at the center, the BJP-led India government under the leadership of the Narendra Modi, the leadership of the government of India. Kabini Thaniyosung Obonos summit Kaitung Basini submission jeta sini mantai shokenarity. It means that you know Oktomakam Kanaino has Abozorote Bubograb to confident, I think Bobini Logolo confident. আর বড় রিয়াঙ্গা তো সুংতাইতাম খানে সুং তো ইলেকশন ফাগে এভরি 5 years ইলেকশন জেনারেল ইলেকশন अब অ্যাসেম্বলি বঙ্গ পার্লামেন্ট বঙ্গ পার্লামেন্ট ইলেকশন তো ভেরি ক্লোজ দাবো তাও 5 স্টেট নি অনগোয়িং ইলেকশন পাশে কেন নি দাবো নেক্সট পার্লামেন্ট ইলেকশন বা লোকসভা ইলেকশন উংসিনাই ইনকা জরবো যে মেজরিটি ফাইনাই যে পার্টি अब বিজেপি ফাগে বিজেপি বে সুং ডায়লগ মা তংপিনাই বিজেপি ফালে কোন পার্টি ফাগে ববে সুং সিনি মানথাইনি বাগে সুং टॉक मा कहनाय जों दाबुक जेहेतु बीजेपी एट प्रेजेंट बो दङ गवर्नमेंट तो बबेनो जों तो टॉक मा कहनाय के बबेनो कक मा सानाय का जागो अनेक किछु बर इंटरप्रिटेशन खायमन रक बा क्रिटिसाइजम खायमन रक जोंनोबो गाबरो आ क्रिटिसिजम खायमन आबो रूम करैसिन बागे देयर इज नो रूम फॉर क्रिटिसिजम बुबोग्रा बिनि खूब शुलली नबो हार्ड एंड शुल बट ट्राई खाय दङ जे सिन बरनि बेटरमेन्ट बागिनाय सिन बरनि एक्जिस्टेंस बागिनाय बो फ्रिक्वेंटली दिल्ली थांग दङ बागिनाय ओन रां फैसा खरच खायनाय दिप्रासन एकटा मेसेज रोजे खालक दि बुबोग्रानगि जों साव खालक दि खालक बनाबो बेलायखनो जिन बागि गाहाम एकटा फ्लुइड बा सिन रिजल्ट गाहाम फायसो बने अब ताइ बिसि दोंना हायमा दंलिया माहायके जों एक्सपेक्टेशन सिनि बा जों आबनो खाकाव मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेमा साल बारार हा कतनी जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिगो बो
जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर तालनि साल जिबानि सिमी साल जिसिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजाकनाय पान्दावो हास्तिनि सिरिस्थितिनि रोचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रोचाबुं गोरोंरक मानजाकनाय पान्दावो तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रकनो खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमखा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनो जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो हायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमखा एडिसि बिसिङाव जे पभार्टी अर्थात अभाव अनटन शिকক बांকক अल एंड अर्डार सिचुएशन ताइबो साइया अंको अंगो आबुनि बागै बेबाक एडिसि बरंनो दाइ आं अकंनो साइया किन्तु त्रिपुरा मथा being in the administration there त्रिपुरा मथा थांनाय चंमारी एडिसि एसेम्बली इलेक्शनाव बरंनि भोट शेयर 19 point something उंफानो जों लेफ्ट ताइ कांग्रेस जों प्राय 37% किन्तु जे चीनी MLA मात्र आगे 11 तंगने तबक 10 बरक 13 नंगमानि बागै रायदानो रगैनो त्रिपुरा मथा तिनी अपोजिशन पार्टी किन्तु अपोजिशन पार्टी हिसाबै गभर्नमेंट निजे इ एनार्की लुकुरं निजे तिनी आमसक साइया सुगियां मानी Where is Tipra Motha? Boro boro. Kazi A na B na C. Abo samung baino sajago. Kazi tini jodi kebo ang ani kok saya, ang au kok no saya. Tini Tipra Motha BJP ni A team na B team na C team na no team that have to prove by Tipra Motha itself by their action. आं बिटिम हिनखाय नों बिटिम हिनखाय हिनजागिया सामुं बायनो साबो बिटिम साबो एटिम आवो खायो आं ताइसिं साखा थांनाय चंमारे जेमन त्रिपुरा मथानि बागै 40% भोट मानैबो तिनी बीजेपी गभर्नमेंट आर तिनी बीजेपी त्रिपुरानि लुकरंनि बागै किच्छु सामुं तांगाइबो बनो त्रिपुरा मथा कक थाइसाखौनो सारा गैया आबो बाहायतोय जे रिलेशन त्रिपुरा जुनि लुकुरक आबनो गाहाम खाय नायकेनि खाय नंथुन being a responsible political party Tipra Motha is answerable to that मेरे प्यारे देशवासियों आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जोहार नभेम्बर तालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेमा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर तालनि साल जिबानि सिमी साल जिसिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजाकनाय पान्दावो हास्तिनि सिरिस्थितिनि रोचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रोचाबुं गोरोंरक मानजाकनाय पान्दावो तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रकनो खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमखा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै
जोंनि भारत हकातरन बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो फायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय तांशाला कल्याणपुर ब्लॉक बाय खबजाक मुराबारी आमसानि मेन रोड न फुंनि दामचिनि सिलि रोड ब्लॉक खायलेगा अटो मालखं चालंनाय रक कक्मा थुनायरनि गोसखांग शाखा कल्याणपुरनि सिलि मुराबारी रुपराय रायदासि बाराव कायथाम गामिव थांनानै के अ लामा दैनो थानांगौ कक हुनके आखाय कल्याणपुर स्टेन बरंनि मालखं बाथारिवि तनिके पुलिस रक हायै बरंनि मालखं तालागिरिवो एबा थानाव मालखं तलाङै थाङो बरंनि मालखं स्टेन तनिना गैया आबनि बागै मुंसा लामा नुबे मालखं चालनाय रक रोड ब्लॉक खायलेनि शाखा आबनि यागुला लामा कासुनाय कक्मा मारै कल्याणपुरनि डिसिएम पार्टीनि थायै लामा कासुनाय रक कक शाखा बरंनि जोंजांनाव गैयै अथ'रिटि बाय कक सावै दाखि दाखिनो जोंजांनि कमनो सुबुंजानाय नि kokphiroklaikha आबनि यागुला लामा कासुनाय रक लामा कासुनाय रक रसनि खालामनाय जों लामा कासुमा कारन हिंगाय जों जे गारि जों स्टेनाव गारि तनि थांगाय बस स्टेन्ड ओ yang कल्याणपुर स्टेनाव गारि तनि थांगायनो जिने थानानि पुलिस रक खायै जोंनो बाथाकजा गारि कुनु लुट सारा गारि न फायै तालां बंनि साथिनो तालाङै थाङो दो बर तालां थां थानाव तालां थाङो ओंखाय थानाव तालां माने परे ओंखायनो जोंनो फाइन खालाय रो आबो मजि कागज दंदि मजि कागज दै जोंनो आमति खायै फाइन खाय रो ओंखाय जों ओंखाय आबो बुजानि सिगां सिमे ओंखाय जोंखाय बुजानि बागै सिमि सिं नायनो द ठीक আছে जों मानिनो हाका ओंखाय ता फुजा दुर्गा फुजा लायबो अ सेम जोंनो खाय दङ ओंखाय जों अबनि बागै जों दिनै म रोड ब्लक खायनो नाका ताबुके साबो फायका ताबु ओंखाय सिनि डिसिएम सार फायका जोंनो कक रि कलांखाबो अबनि बागै जों आं सल्युसन खायनाय नि साइ कलांमा बागै जों रोड ब्लक खायलिया याकारिखा tahu ya karena ama baru bos lama kasuman enggak Murabari Kल्याणपुर Murabari itu Kल्याणपुर Murabari itu তারপরে বলে এই সবগুলো হইতাছে আচ্ছা আমি কিন্তু পুরোটা ব্যাপারে বুঝি ওরা যদি এখানে দাঁড়ায় বা যদি বাজারের পাশে দাঁড়ায় এমন তো কোনো জায়গাতে নাই যে এখানে বাজারের পাশে অটো দাঁড়ায় না এরকম তো নাই সব জায়গাতেই দাঁড়ায় ট্রাফিক প্রচুর পরিমাণে যানবাহন বাড়ার বলো ডেলে পুলিশ ফাইন করবো আমরা দল ইনো তো দরইনা নাই ইনো তো গাড়ি এমনি থয়ে রাখে ঠিক ইধারে এই কার গাড়ি লক করে দিব লয়ে যাইব গাড়ি চালাই এটা তো বর্ষা আমার কথা আইন আসেনি স্যার বলেন আমার কথা শুনেন আপনি যে কথাটা কইছেন এটা বুঝছি কিন্তু আপনি যে কথাটা কইছেন এটার সমাধান কখন আমি এই মুহূর্তে কইরা দেয়া যাইতে পারতাম না আপনি বুঝেন আমাদের ডেকুরাম আছে আমার কথা শুনেন আপনারা যারা বাংলা জানে তারা পাশাপাশি আমি ডিস্ট্রিক্ট ট্রান্সপোর্ট অফিসার এবার তাদের যদি আপনার গাড়ির যদি ডকুমেন্ট না থাকে এটা ব্যক্তিগতভাবে ট্রান্সপোর্ট অফিসের উপরও কিন্তু দায়িত্ব পড়তে হয় যে ট্রান্সপোর্ট অফিস তাদেরকে প্রোভাইড করছে কিনা এবার আমি এই সকল ভাই যারা আছে আমার যারা ড্রাইভার গাড়ি চালক বা গাড়ির মালিক যারা আছে তাদের কাগজপত্র নিয়ে যে ইস্যুটা আপনি কইছেন সেটা ভ্যালিড ইস্যু এটা প্রশাসন তো আপনার সব দিন চেক করতে পারে না কিন্তু যেদিন চেক করে সেদিন কাগজপত্র তো দেখবই ঠিক আছে এবার যেহেতু এরিয়াটা একটু ব্যাকওয়ার্ড তো তারা অনেক সময় এটা ডিস্ট্রিক্ট ট্রান্সপোর্ট অফিসের একটা দুর্বলতা যে পারমিটটা আসার পর দেখা যায় অনেক সময় আমরা পারমিটটারে ঠিকমতো ডিস্ট্রিবিউট করতে পারি না আপনার ব্যাপার তো আপনার অটো চালান লাগে আর কি বুঝিয়া বুঝিও তা সিনে जों अट' सालाव माने सिने आरो तो सारा आगिनि सिबिना जों आरो बेरावै थायो एरपरे खायनो फुजानि किजा सेकां थानानि बिएसनि फाइफाइ देले नजर खालायो ताखाय आरो ए याखाय थाना तालां सार सुनो फाइन खायो 5000 10000 अमते के डेली फाइन खायो
फायो गारि तालांखौ फाइन खायो फायो गारि तालांखौ फाइन खायो जों बर' गारि तनुइ जों गारि चालक सिनाय बेटे पेसेन्जारक तो सिनेगा थां गारि कासाया रिफ्रिगे फन द जोंनो रमु थानारो रिफ्रिगे फन द जोंनो गारि रमु पेसेन्जार ब थाङै ब तो सिनेगा गारि काया আমার এসডিএম স্যার আমাকে বললেন যে আরএস পাড়াতে এখানে নাকি মানে রোড ব্লক ঠিক আছে কোটা লাগাতে স্যার এটা তো 11:11 শুনেছি আমি তেলিয়ামুড়া থেকে আসতে যে সময়টা লেগেছে আসার পর দেখলাম সত্যিই এরকম একটা ঘটনা আমার সঙ্গে আমার পুলিশ প্রশাসন আছে হ্যাঁ তো তাদের দাবি যে তারা এখানে যেন মানে ইলিগেল পার্কিং যেটা হয় সেটাতে পুলিশ প্রশাসন বাধা দেয় ঠিক আছে তো সেই মতে ওদের সঙ্গে আমাদের একটা কথাবার্তা হলো যে ইলিগেলি পার্কিং হলে তো প্রশাসন ধরবেই ঠিক আছে তো ওনারা যাতে ইলিগেলি পার্কিং না করে সেটা ওনাদের সঙ্গে আমি কথা বলেছি আর ওনাদের যে সমস্যা সেই সমস্যাকে আমি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সামনে নিয়ে যাব আপাত সময়ের জন্য ওনারা আমার সঙ্গে একমত হয়ে রাস্তা অবরোধমুক্ত করেছেন দেখা যাক প্রশাসন ওদের জন্য কী ব্যবস্থা করতে পারে मेरे प्यारे देशवासियों आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जोहार नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुन्डानि आसेमा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल जिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजाकनाय पान्दावो हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजाकनाय पान्दावो तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रकनो खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमखा जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुन्डानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुंबारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लोकरनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो हायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय मेरे प्यारे देशवासियों आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जोहार नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुन्डानि आसेमा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल जिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजाकनाय पान्दावो हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजाकनाय पान्दावो तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रकनो खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमखा जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुन्डानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुंबारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लोकरनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो हायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय फेकजानाय माननीय खबै खरक सिनि बुरैते खरक दक रायरकनो रंख धर्मनगर थानानि पुलिस
Raite hamyani bisingtei tabuk phekjanai manani baniya khlai tongo buri te surai rok phekjanai manai chikon peketu chubui buri te surai rok ni busago khawui phekjanai manani baniya khlai roi toniwo phekjanai manani baniya khlaini rok abo haikeno kaisa mangpili kasoi phaika tangshani phungo Agartala ni simi train kabui khorokchini buri te khorokdok surai rok Dharmanagar rail station of phaika aboni yagulo phekjanai manani tuyei Dharmanagar ISBTO thangka amsani lukurok borok nugui khame thekjagai Dharmanagar thana koktuma rohorka borokno naisirma yagulo borokni busago chikon peketo chuja 12 kg city kran nokhobui Tulia Devi Gondyan Devi Parvati Devi Asha Kumari Monopati Devi Rinku Devi Pinaki Devi te khorokchal sarai rokno romkha police borokni kami biharo hini koktuma saimanka borokno kebengai NDPS রাইডে রেখে তাবো নাচের জগে তমহলি শাখা পুলিশ আমাদের এসপি সাহেবের কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে যে আইএসবিটি এলাকায় কিছু মহিলা সাসপেক্টেড ঘোরাঘুরি করছে তাদের সঙ্গে গাঁজা লুকানো অবস্থায় আছে তো সেই ইনফরমেশন এসপি সাহেব আমাদের শেয়ার করেন এবং আমরা ইমিডিয়েট মহিলা অফিসার সহ আইএসবিটি এলাকাতে আমরা পৌঁছে যাদেরকে মানে সন্দেহ করা হয়েছে তাদেরকে আমরা একটা গাড়িতে উঠাই তারা টোটাল 7 জন ছিল মহিলা সঙ্গে 1.5 মাস 6 মাস বা আরও একটু বড় বয়সে 3-4 বছরের আরও ছোটো ছোটো 6 জন বাচ্চা ছিল প্রত্যেককে আমরা থানায় নিয়ে আসি তারপর একটা সেপারেট রুমে মহিলা অফিসার এবং মহিলা কনস্টেবল তাদের দেহ তল্লাশি করে অনুমান 12 কেজি গাঁজা আমরা তাদের শরীর থেকে উদ্ধার করি এবং এমনকি গাঁজা উদ্ধারের সময় দেখা গেছে বাচ্চাদেরকেও ব্যবহার করা হয়েছে তাদের শরীরের মধ্যে এই গাঁজাগুলি লুকিয়ে রাখা হয়েছে তো আমরা এই ব্যাপারে একটা কেস রেজিস্টার করতে যাচ্ছি এবং তাদেরকে আমরা মাননীয় আদালতে আজকে তুলব সবারই বিহারে তারা বিহার রাজ্যের গাঁজাগুলো কোথা থেকে গাঁজাগুলি তারা আজকে আগরতলা থেকে ট্রেনে এসেছে এখন বাসের অপেক্ষা করছিল এখানে বাস দিয়ে হয়তো তাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যেত मेरे प्यारे देशवासियों आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जोहार नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेबा साल बारार हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिगबो जनजाति गौरव दिवस मुंगै पालायजाखनाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमि साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लायजाखनाय पान्दाव हास्तिनि सिरिस्थितिनि रोचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रोचाबुं गोरोंरक मानजाखनाय पान्दाव तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रकनो खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमखा যত লোকরনো ভুসকাংনি নভেম্বরনি 15 তারিখ 16-17 তারিখ চিনি ভারত হাকতরনি চিনি বিরসা মুন্ডানি জন্মদিন ও জন্মদিন নাহারই চিনি ভারত হাকতরন বিনি জন্মদিননি উপলক্ষে जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक चिनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे चिनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो हायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय mereka hambai media tapuk sangna nino ngokok sangma ni bagai kok hengke जों कोनो बुहुक टिकु पुंगा बाहाया जरा फाइके संकक सानाय किन्टा बु सेसन बिका गबु संकक सानाय जे सेसन चलि माने सेकेन्ड टाइम सेसन चलिका पहिला मार्च चलिका 24 तारिख सिमै 28 तारिख जरा एर परे सेकेन्ड सेसन चलिका 4 डेज नि बागै गटा बु सेसन चलिका बु संकक सानाय तिनि स्कोप जरा फाइके जों अबश्य कक सानाय जों कोनो बुहुक टिकु पुं मुथुब जागा बाहाय कोनो बाहाय बिदाय गैया তিনি যে সাটা টিপ্রা সানা রিলেটেড টু টিপ্রা সাহামকারিनि बागै जे कक साना दं
जों साइनो दङ अमुं दङ जों एडिसि हामग्रानि बागै एडिसि फान्ड होयानि बागै कक साइ दङ अ गुक्तिखौबो मा होनगोन जों साया दङ सेसन बुरुन जों साया सेसन बुरुन सिनि टिप्रास डेभलपमेन्ट सिनि बरफनो अपग्रेडेशन खायनि डेभलपमेन्ट खायनि कक साया ओंखार साया नानि जोंथ' साइन दङ ना रबुनुबो दङ सिनि 13 जन MLA बिसिंगा जों कक साब्रुमब्रुमनो गेट डेभलपमेन्ट ककनो जों आपनो आपग्रेड खायनि बागै आबोनो बागै जों कक साइन दङ कक तो जोंखौनो साजायैया बेयाव अ जागाव बुक्तिखौबो माने आबरके तामजन हेक्लाय जागोता Apa saja KOKBOROK media di sini apa sih kamu atau apa opposition leader di sana aja. Jadi story kaman. Tapi modal ni sih no. Kalau ini ada transparansi kaya tu angka tanpa sesuatu bagi apa kan. Apa hal? Konspirasi sini dong ni bisingo apa kayaknya itu ang itu ni ang wansugya. Sini dong ni bisingo जों दल तो महाराज टंसाक महाराज नि मेस महाराज नेतृत्वनि टंसाक बिनि लिडारशिप ततनि बिनि फर बेस खाय मनो फेक खैनो त्रिपुरा मथाव आबो त्रिपुरा राज्यनि राजनीति इतिहास आबो रेकर्ड खाया सेकेंड पोजीशन थांगै ताबो बिरिदि आसनो आसुंमानि आबो बेंग महाराज नि मेस दा रिजनल पार्टी कुनो दिने एकक भाबे बासावै डाबल डिजिट पार्टी ने Adongrok Silchajakmano. Tetapi ini LP leader of opposition bini performance खूब kaham. Bahwa विधानसभा kokti sabo, jatongiti sabo, Tipra sabda paning kokti sabo. Jatongin kokti hejong bahwa jago. Konspirasi emang tabuk Tipra Mothani opposition orang tu tiap konspirasi kayak Tipra Motha tabuk emang obos sawo tongo. Abah jangan juga. Iya Pak. Tipra Motha BJP ni B team, opposition MLA stok BJP ni B team, BJP ni samung kayo. Tarmane no Maharaj, Tipra Sharok no Pokai Tongo, allegation Silchajakmano, media mission. Ako king kubuida, narok BJP ni B team da. BJP ni B team nan kok tokono प्रश्न से भाया है ची। Yung protected bill ni against kok sawa, protected bill ni against sini Tipra sana hamkran bai kok saw chulu Tipra sa simi as a whole the state photos simi gonaman gate suida manan bagi kok sajagai tango o jaga to जों beating হিসেবে সামগান কোন প্রশ্ন সে ভাইয়া जों bu jaga beating khaba sin activities phunu dita sin kono beating aba activities sunu tagya karon bong ideology bi sin ideology phero sini nahar mong ka great activity ke borong ni nahar mong bai sin nahar mong mismilia जों bu jaga bong no BTM हिसाबै सामंताङै बंनो जबा खाबा बंनो मखाजागा आमा हायते कुनो मुगिया बे ताबुयो के कक Silchajakmano ki tatal dah naina puida kubur kaman sornai कक Silchajakmano पुरा ताताल जों तो BTM खाया समग्र त्रिपुरा साना बाहायके प्रमोट खाय याक सामरि क्लामाना हनि बुबाग्रा जेहितो नेतृत्वयै जोंनो बरग आशा दङ बरंनि बे एकटा एस्पिरेशन दङ जे बुबाग्रा नेते एटलिस्ट समथिं इज गोइं टु बी अचिभ आपति ना आशा दङ सादगैनो बररक दाबो किसा मिसा थांना 2-3 मास सिगां किसा लरा सरang बायखा हायपनो बरक दाबो हाय kokphiroklaikha बुबाग्राना नासिगैतो अ जागा बिटिम नि सावै अनेक किसु पलिटिक्स आबो जों बाहायके आबो त्रिपुरा सरकारसे स्राय दलंगै रिजनल पार्टी सेकेंड पोजीशनाव थांगै बिरिदा समदखल खायतंखा आबो तो कक सानायनो हायछि आबो सापना आबो बास्तव आबो कोभिडनि रमजा गेटा region tamong na bono ko saboni yak tong man CPN Congress IPP BJP keboni to yak tong nai o sokrant sabni sokrant niban sokrant abo onek political party ni tong mano karon sungje sungno je second position thangai sungje oma haike position nai tongi mane abo buni mokhlo ka hamkunu kiabe how come dui boshoni party bo bahike second position thangai second largest party khaibo opposition ni position asu tongkha आउ बुई मकल मुगिया एवं अनेक कक साउ CPM Congress रक आरो बुबाग्रा पार्टी रियाके दिनि क्षमता फाइकेमु दिनि बरक से क्षमता फाइकेमु बरक से पावर फाइकेमु आरो मथा कैंडिडेट दुइनो अमा हाके सिनि जे सिंगे जागा सगनिया तंगमानि सगिमानलिया आमा अनेक कक साउ किन्तु आबा हायो जे जागा प्लेन एरिया बंग परसेंटेज भोट नाइनि केंके राइनो परसेंटेज भोट BJP नि फेवर बंगरो रखा
जेरनाय रेखा किन्तु आबो सुरु सुरु ब्लेम खायो टिप्रा मथानि इमेज न डाउन खानि बागै आं अमाहिने आं ब्लेम ना आं बायखौ रुजारटी एफेक्ट को न टिप्रा मथानि साकावो टिप्रा मथा जे बीजेपी नि बीटी ने जे पक्ष सुका सामाने बसकानि जरावो बसे खटिंग न खटिंग नि टिप्रा राज्य आं नागिरनो आं सानामु टिप्रा राज्य जों अमाहाय अनेक रिजनल पार्टी थाया रिजनल पार्टी खायमानि परे अनेक बररक बिसासावै जरा जरा कमाय थाङा फुक्तम किन्तु बोबाग्रानि प्रति ए बिनि प्रति बिसासावै बररक आसु खायजों माने आबो को जों आगे खायजों माबाय अमु खायजों फेर बिका आ एटेक रक बिसि नांला कारण बोबाग्रा खबैति सामुगां दङ बोबाग्रा बरं सब थाको गया खबै कक सावा खबैनि तिनि ताबो बरं थानि थाङै दङ बनो गाहाम रेसपन्ड दङ आ से रकम कोनो एफेक्ट नन आं मने गया बाहाय कक सारमं दंनायाव कक न खनावै बखा उद्रुमनाय बखा उद्रुमनाय बाक्सा दंदो बाक्सा हानो फ्लाइंग हिसाबै बोबाग्रानि आदर्शनो काहामखौ बुजिया जोंनि प्रिन्सिपल आइडियोलॉजीनि काहामखौ बुजियाव बाक्सा थाया बाक्सागा थाङै आरो थांगांगार नायजाथाव काथा दं जोंना आमहाय बररक जिमिजों हायबनो बोबाग्रानि जरा जराव फायै बरंनो मेसेज मानि बिथिंते बरर हाय खाथिरा बिथिं बोबाग्रानि थानि अमन पयतो बोबाग्रा दं फिसा जेसपन्सन संना जक समान फिसाला रैथानाय आ पयतो दं बर आबन बागैनो आं सानामु संगो बररक ताबो बोबाग्रानो पयतो साथि बोबाग्रा ताम थाय बोबाग्रा संनो ताम तो वेरिफाई आ जगन संना दं आसु बिनतो जों 25 बोसोर एक नागारे कन्टिकिटिभलि हाय ताम बरक हम चालक प्रशासन चालक आब चालक बिसिं किफोर सिं बरक तला खै थागा ताबो हाय बोबाग्रा बन नेतृत्व रुबै टिप्रासनो साबै थांजा खायनाय अ जागा आसु प्लेटफर्म तो बय संना 13 MLA सीट रुबै संनो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी पोजिशन तो वेरिफाई ताबो ते किसे दागार लाखिया मर खांके जों बायके दाबिना हासिल खायमान आ जागा जों गजरमै टेसन नमै जों बोबाग्रानि नाहरमु बोबाग्रा न जों नासिगि बन लगरि मा दङ अ मेसेज संनाय जा मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेमा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुंनि पालायजाकनाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमि साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजाकनाय पान्दाव हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोंमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजाकनाय पान्दाव तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रकन खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमगा जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मन जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लोकरनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो फायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय Kenali bising ke jeman orang je biti Silchajakmani abo bahaya jangni bekhaw belai kena lasima sengsa hanai je channel kok sakha abo o kok na as important roi sana ni kok tomania samania a channel bom haiwan so wi sakha ang saimia haibana je ang abono barbar repeat ke khanaka boiroba ano rohorka ang repeat ke khanaka sur te bhasa abo obhaingna tongmania ang personally as a Tipra jekngai notoba Tipra sane khorosa ham haya pa nambo bagrana logeroi tongnai ngai
ang abono no khakhamu जों चीनी चैनल रो न चीनी बसारो निरो बरो चीनी बसारो चीनी फायं रो हानो रो निरो न माने जों बेलाखेना बखातर त माने के जरा जरा व निरो न जों निरो नेम देखि जों चीनी बखाने कक न जों सावानी जों सुजुग माखा आगे तो बांला चैनल रोसि गके अनेक समय बरो साना तमनि साया अनेक समय बरो बुल बेक खाखलायो हायफा निरो न जों कायसा ग्रेट होप तंमानी जेटा आं टिप्रा जोंनि टिप्रा सांगे आने जे क्राइसिस चिनि दफानि जे अबाबनि तमने मा थावना तमने अब नंबो तो बुक तो बुगिबले नंबो बुगि जंबले abani bagai chabo saka saimenya hapan abono important roi focus khaimani focus khaikan ke borong confusion nang ithang borong haisi abani bagai ang niron thane abo niro chini ne busa chini ne takho buko hapan ang niron thane abono binamra babe ang niron thane koina musugu niro oma ke bul bekha ebakan jeta borong chin confusion nang nai jat oma ke chini dofani kaisa negativity thangnai jat no abon never ever repeat abang belai kena selango chini dofani ngai bahino ang abono no sanai je jong oma hairong no jong belai sotorko ngdikhnai jong niro thane ko bokoyo abo warning ya jong niro no koyo tamang ke niro already niro tama channel chala gui tongkha social media ni niro onekta borong no dofano saklogui bamano tisawi bamano abani bangai niro great role tongo niro ne role performance kahanga ke niro dofani hamari bamana abani bagai abun bisingo oklogo ke buni yada tonga je am haki je oxygen tomon tipramo tong saka oto pa khansani tomo jara oklogo ke buni yak toro tonga bahai nini kiro aw abo to bini kok sama bai jeng khakana ne bad dong kha haisi bini kok samani kok bai ke jeng sanani ba sonda jeng ya mane ki gobang ma bora anu kol khai sing ka je madam boba tama ma ke kok sanani sengkha bini surba tama haingkha tama omote kok chika mai no important roi ba focus khlaiye LOP kam buba grab LOP man tipra motha mane LOP mane to buba grab le bo kaisa channel khai tongoi ang abono no wansugo ang saibo mano khoksa khongni roi even election jara ro jotto channel no bobagra niro ne pocket khali hne niro kesa masa hingi anko collection khaitong news collection khaitong focus khaitong hne rangkho puisa ba kesa support khlai hin chin channel chin da borong ne channel rong ke boba kesa mas bobagra kesa masa subaka abar bang khanau basobe kotruk amuk be abato sia inke aso se khlaijak tongmani ya golo kisa pan Mothai ya khlaiye wanso ya khlaiye oma eke samane abo great effect ngpaika gobang ma leaders puila tang sagra kha khana ka next day on ang react khaika next on ka tabo gobang ma social media on runu khana ko ekjona leader kok sanane bad dong kha tar mane jotoni thane a channel ne proti ekta sondeho kasai thangma hai oma hai ngi thanga abo mane ang blame khlaimani ya mane boni kok samani bising tise borong no mungsa sangwa songnani confusion nangnani je jaga belai borong no poito sawi tangmani abono sonde hongnani abo sujug roma hai ngi thangkha abo bojara toita mong kha bisingo abo tong abo sorojotro joti o tong tong ke abo boto sijaknai next time repeat kai cheng to joto nai tongle joto dofa joto ni yago no mobile tongo joto no gyan ganang joto no rotawi tongo bo channel bom hai khwa bom hai koksa bom hai angle ti koksa abo joto no borong thani belekhen open haisi abani bagi ang abono no sanai next time oma hai khlai chang wan sarok se obai ro ka homani no chisung court jora tini ba ang thangnai superintendent of police ne aro tini ba thangnai ang ayo boy koksa ne advocate boy koksa nai Chinese anti Chinese doll hojakmani bubagra no China ne dalali hojakmani adote nung tipra sangai joto channel nang sanai niro ke asole China ne Chinese in dalali ne jati deba niro China ne deba nke aro jagao to niro directly indirectly no mentally niro support khaina tongmani jara leaders open de chung hai fight khai tongnai ro kwbang ma risk na wi chung je fight khai tongnai ro no niro chung no kono na kono babe at least one so going nungkok sanan se at least sabano sungona tongmani a meter hai king tongkha abono bahai ke khatori sangdi
जों तो निरक मरक ने जत ने जमा जाइते गुस्ति न काइसा सिंगे काइसा लिडार न निरक कक सना तंगमानि ओ मेटर ना हाके सागा के सिनि दफानि बंग इफेक्ट दें फाइनाय नाके बमते इंगनाय आबरो किसा सुंना तंगजांमानि आनि मते आं हायं जाव कारण अमतिरो याक्सि सलमानि एलओपी नतबा बुबाग्रा न सलमानि पूरा दफा एबा लिडार्स रंगनिरो याक्सि सलमानि कलायो अब यूनिटी न थानसा न सबायनानि काइसा षड़यंत्र हाय काइसा सुरसुरि हमा हाय ओंगै थां जे जागाव जों गुबुन दफारो वाइसे फाइट खाय दङ आंनि जे बाय थां बेलायखेनो साखथारि चाइतो गई सयकतला पात्रनि मेटार तयै आं बेलायखेनो चाइतो गई दङ आबो जस्टिस मानानि नाव बिकज आंनि चेहारानो आयनानि बुसखां नायखाङाखे आं चाइनिसिया आंनि पूरा डकुमेन्ट्सनो नायखाङाखे आं Indian. So to be a proud Indian, chini channel ni madhyame saka B team honai. Ab B team हमने ना बोर बैक माने कहाँ के बैक खातो खलाइली आपरो B team ही साइटा का आंग सासिन B team. What does it mean by B team? B team means कैसा कोनो को थाले काय के बताई थायो. जेप्रो थाले बेला के हिलिक थांग प्रो के सपोर्ट नांगो वा बाइफा सुंसाव बोखं बाइफा सुंसाव. That is called B team, right? Enka a B team hi हमने जों जे सपोर्ट खाय तो BJP no. हाय हने बसाना नाय माने. आं स्राय के पब्लिक रंग थानी दफा रंग थानी अब न सानानि मुसुगो we the Tipura we are not B team at all. बाइके हंदी जों जदि हम के इलेक्शन नि सिगां जों थाङै रांबो नामा ताबो पावार बो तंगै मानो आबो उनि मा खामंब्ले जों थां मा खामंब्ले नाइदि तीन हाय सालो आं अबनो नां सानानि मुसुगो Tipura सारंनि more than 60% क्लाइबो एजुकेटेड जतो चिनि Tipura अमने Tipura सानि इंटेलेक्चुअल तंगनाय र जतन बुबाग्रानि थानि संसाजाक बुबाग्रा न लगरै दं कायसा खरांथि सानानि ब कायसा सुजुग रजाग एंके ब खरांथि साइतंग ति सामानि बाङै तलेनि रग नुखनमले थांनाय असेम्बली रगो एमन लाचिया किरिया क्लेबर टेबल साखारो कासानानि पर्यन्त बाद दंका अब के मुसो है दे Tipura सार के बर मेनार सिया दे Tipura सार के बर के ज्ञान करी दे যারা আর তং তংনে বেলায় হাইলি এডুকেটেড বড় যত সিংয়া ফান মোটামুটি এডুকেটেড বড় বড় বাদং কারণে টেবল সাকা কাছে ডিমান্ড খাইনানি বাগै বড় आं सानाय आं आबनो सानाय बिरोधी नेता हिसाबै जे नांकुक माने न खलाय आबो पियोजो समोसा आबो तिरंग खेत चिकन मेटार सिंसे आं हनान थां आबो रंग के चिकन मेटार अब तो मेजर मेटर येब्ले निरो नवा संनाय नेले जोंता मनो डिमांड खाय तंका CA NRC स्क्रिप्ट तेसिने गोबां मा तबता जेमन सिने सानमाने आबो चिनि गखनो सर्वाइवल ते एक्जिस्टेंस गकते कायसा गखनो ता चेनाय चिनि तबल लैंड राइट्स लैंड रेवेन्यू नि राइट्स गके चिनि तबो फाइनेंशियल त्या कायसा के चिनि होम एवरीथिंग चिनि मेजर नो जों फाइट खाय दं एंके पियोजो रिसुम आबाहाय समोसा बेरमा आबरो तो मेजर हैंगमा तंगिया आबरो खलायजांनाय तमानाय बसखांनिबो खलायजांनाय हायफानो मेजर को आंनि जेबो खाखाया आबो खलायजागैबो दङो आबनो हायनो तमे जानाय नावनया आबो किसिकम कोनो खलाय आबो टाइम पास खलायमा हाय आबरो ना आंके मेजर होनै खाखाया आबरबा अनेक समय चिनि आयं फादार हानि सिपियो जरं सपायके अनेक समय फ्लाड फाङै मानो लामावो कना महासो आबो तमानाय बादा बिग्न फाङै मानो नतबा मंसासो कोनो जागा गन्डगोल फाङै मानो अनेक किछु आबनि रिजन दं हायनो खरांथि साखेदोंबा एके आबो अनेक किछु दं आबो बाहायनो खलायजागनाय हायपानो एकेबारे ताबोनो नों माखलायनाय के माखलायनाय हाय पार्टी बर वान सगै दङ एलओपी चिनि एलओपी जथेस्ट ब टैलेंटेड ब सीनियर पॉलिटिशियन जों अबनो सानाय बिरोधी जारा रुलिंग गवर्नमेंट दंनाय आंनि जे बाय थां आरो असेम्बली थांफ्रा आं नुखा चिनि एलओपी न तमरे गुबुन दफारमाखे बेलाकेने एजुकेटेड बर साइमानो साबनि बख्रगो बसक दं एलओपी जे प्रकक सानाय बर साइलेंट पिन साइलेंट के बर खनाव बेले सीरियसली खना आबनो मन जों बुझियो जे ब कान्डारि ngै दफानि कान्डारि ngै ब बसकांगो फाइट खायनाने जथेस्ट उपयुक्त हायसि
abon bagai bo khlai tongo khlayang ya atte kaisa chung luk bule tabo protita mia pro ang bo sapai bo apro mention ka kata mohnai aronyo Raima Valley wa boro sa kha arbo nahariya po orobo nahariya pa no yade ba tini jora movement khaina bubagra ne karone 13 জন MLA sangka fight khlailai tongo Delhi jora not only in state piozori somosa abaya Delhi wa thangai dofa phyojang na ne bangi fight kene sabo regional party bo party khaikaba मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुन्डानि आसेमा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुंगै पालायजाकनाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल जिबानि सिमि साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमकी ओ पान्दा ख्लाइजाकनाय पान्दावो हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोंमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तितै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजाकनाय पान्दावो तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुंरकन खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमका जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुन्डानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो फायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय Tabu Tipra Mothani MLA 13 জন o 13 জন kok saya chuphin chamani abo kaisa जों नुखा YouTube नुखा बा केउ कुनो खरकसा media अमहागे सामाने नुगुइनो जों अबनो तो बारबार सालायगा kok सालायगा जत प्राय MLA रंग अबनो उत्तरिका तिनि नरक हायमान बागै नरकनो बेलायखेनो हामबाय मारिबो o 13 জন MLA kok saya chuphin chamani o bobno नुगुइबा 13 জন kok saya chupini saka abo belaykhai abo wansuk jangnai kok tongo 13 জন MLA no kok saya hin chamani 13 জন MLA puilani अधिवेशनो जों जतनो कताल बोलते आरो चिनि बरमगनां tabuk LOP बरमगनां अनिमेश देबबर्मा बरमगनां दिशकेतु देबबर्मा बरक तो गचामनो ताई तो जतन कताल ओ कताल रक फानोसे जों आरो थांगै कक साइमान मानि आबो गचाम रबाय आकोबाय खैनो जों सालाया गय बरकनि मतामत बा जों बरकनि थानि सिंलायै बरक हेल्प खालायै न माहायकेनो जों थांगै जे विधानसभा कक सामनि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड एखेबा सरकारनि जे मानथाय सकताय न तुइ कक सालायमानि ताई आरो जे BJP नि MLA नि बिरुद्धे कक सालायमानि अबरक तो बरक नुगुइ दङ ताई से सुदु आबैया सुदु अधिवेशन को गया अधिवेशन तो जों दाबि न खाइ दङ चिनि मानथाय सकताय होते जानजानि एलाकानि प्रब्लेम रंनो तुइ कक साइ दङ तिनि LOP बो सरकार बरक बुल खाइ दङ सरकार बरक गेप नुइ दङ अबनो तुइ तो LOP तो कक साइनो दङ तेबो अब दप्तर वाइस बो चिठी रग्रै दङ LOP तो शुद्ध LOP सिमिया जोंबो जारा 13 जन MLA जानजानि विधानसभाव जतनो जानजानि मते सामु खालाय दङ ताई चिठी रगो सै दङ
তো ববনো ব চুপ উংজাক তাই সেম আবো বেলাইকে ওয়ান সুকজাকনানি কক দङ বকি নিজেনি ব্যক্তিগত মকল বাই নুগুই বা নিজে ব্যক্তিগত ওয়ান সুগৈদা ববা অমহাইকে চুপ উংজাক মারক নুগুইবা ব অমহাই প্রশ্ন খাইকা বা সাকা নাকি বনবা বুইদা সারি টংখা আবো বরক রক ওয়ান সুগু ओमफ्राय अबनो सानानो मोजोङो जों MLA रक कुन दिन चुप तंगिया कक साया अंगिया जतन जानजानि जागाव कक सालाय दङ अब साका हंगा बेलाके चायांनाय निजेरा नमा माहिनचिनाय तम गंगाय अब जे जागाव बुबाग्रानि नेतृत्वे और जात दफा नेक्स्ट जेनेरेशन कक सालायनाय आलादा रायजो नांगौ हनिनाय फाइलेमान जागाव थुंजां फाइमान जागाव अमहाय के अरै परै खायनानि चेष्टा जुदि खाय तो गंगाय अब बेलेके चायांनाय तेगिसा तेगु बतर बक्सि जमन दिसुगा त्रिपुरा मथा बीजेपी नि टीम अब कुनो वान दी चैनल वान दी न्यूज पेपर गया त्रिपुरा सानि मोथानि जतनि गानानि चैनल ने अबनो ती हासरे गना लिबला गप्लान मानि बनुखा ए उसु जरति कुबुइ दंमानि बगै निना रनि गानानि चैनल मति न बाहायके सागा बाहायके kokphiroklaikha अब तो शुद्ध बरब बिटीम माने परे बसुक्र मुक्र बैसागा जेमा थालि बुफां न थंग्रि दङ हाय माने फान संसावै दङ निजे सामाने आं अब दासिम इंटरभिउ मा सागा ताबो आं अबनो सानाय त्रिपुरा मथा कुनो दिन बिटीमिंया त्रिपुरा मथानि जे 13 जन MLA ताबो बीजेपी नो यासि सुरुनो कक साइटंखो जदि बिटीम अंगि तंखांखाय जों तांगै अरबो जादबलाल जे ब विधानसभा पवित्र विधानसभाव जे अब नायथक गया जे मोबाइल नायटंमानि अब तो नायनानि कक नया अबनि प्रतिबादे जों जे बनो बिन MLA हयते खारिज खायदि MLA हयते बनो बहिष्कार मा खालायनाय हिनाय आपो जे भाबे जों आरो विधानसभा कक्ति सालायखा चिरिक लायखा एमन कि टेबल साका पर्यन्त काखा किन्तु MLA रखंगा हंकाय खूब बाबो टेबल साका रगो कानानि अब तो मोजांया जों सायमानो हायपानो ताम हंगाय बीजेपी नो बंनि जेटा 32 टा जे 32 टा नो खोचाय साका 32 टा सीट रक मानि न ओ 32 टा सीट बाहाय के तला नखरिति फेमानाय बंनि जे रिक्स जे 32 टा रिक्स जों दंमानि बाहाय के बरनो खिखलाय मानाय हिनि जे जोंना आरो टेब चिरिगै दङ MLA रकम रिक्स का बोचा लायलिया टेबल साका रगो माहाय के जों जे आरो प्रतिबाद खाय फेमिनि अब तो बी टीम नि तमुंगिया बलाबो बी टीम जे बमाहाय के बी टीम अब जे बता जे साइट माने अब कि जों बी टीम खालाय दं हांका बा जों भायके जों जादबलालनि बिरुद्धे जों कक सायमा गामबा बा बनो विधानसभा नारेंगि विधानसभा वेलकाम निजे बनो अधिवेशन तरिदि आमते से साकामु जदि जों बी टीम दंखाय बं बेकिंनि दंखाय बं थंगै दं हांका दै अब बोताम बबनो वानसुके बी टीम हंगा अब सायमालिया बबनो बुल बुजोंना नाखा पब्लिक न अब सिलिया फेबा बर त कक सावो अब हंगाय बर र कक सावै दङ अब निजि सामाया आमहायके सावो किन्तु अरवो बिनि जे कक सामानि जे पब्लिक रक जे सारियो हिमानि आबाय बिनि सुर बाय बिनि कथा बार्ता बाय माने आरो किछा कनफ्यूज नांजागोता आंखाय इनके एमन फिया अमहायके कोनो दिन आं बिनि अब चेनेल अमहायके सामानि नुगियाखो फेबा आं सुसुनु ताम हाइं जातखा बिनि जे अब कक मिलि जा ग्यां जागै दंखाता केबो हयतो बा बनो जुदि केबो दागि उइ जुदि बनो सारि दं हंगाय ओ दागि जाखफ्रु वान सुकनानि दरकार दं माने अब आं साकाय चाचानो बा चाया दां न हिने ता तो पब्लिक रक तम जनसाधारण रक जतन अबनो तुइनाय माने खूब उंलायजा बा प्रश्न खालायलाय दङ फोन खाइ सुंगो आरो बो केबनो याकालिया हाइंनि थांका रगतो अरो एलुपिनो याकाया हाइं थांका
চিনি MLA no ya kaya haingi thaka party no ya karliya MLA no phunangnan nakhya amtingkha tai kaisa jani bini interview o inko bini news o MLA by EM no phunangnani nakhya sekaknani mane kundul ungui tongu hine public no mane phunungmani haikalaikha oro belaikhe wana jangnai kogui tongta ga aluni dam pias ni dam bari mani LP chup ni samani ga aluni dam tuile LP no amase phunungmani LP no ma sasina ha da aluni dam bari ni pias ni dam bari mani kaisa chikon sameta no aba nungbo ambo saiman bile jotono saiman bile aboro gangkai binabo mane ajagano sawo ajagano manjago ajagano sawo ajagano khiklayo amting jagoi tonghata tai kaisa sawabo arbo bo sawo LP ni jagao MLA Ramchandra Gatni Ronjit Deborma se sapai tongha amti khargo sawo perfect ngai tongha ngai LP chup ba botam khai tong himarok bini a video naikangkai borok accept khlaiata bono মানে যে পাবলিক সাও আবো বিশ্বাস চায়া আবো বনো সাও আমদেকে সালে দুলাই খাতা পাবলিক সই দং কে আবো কোন সাবাই খান বাহে ওয়ান শট আবো কোনি কক আং MLA স্বপ্ন সাও নি সাকা কে আবো লগে লগে গানি কোকি লগে লগে ভিডিও তো যেন কোনো ফোনো তো ভিডিও আবো হে ভিডিও লুই মান হাতি তিনি সাই গলাতে এও পাবলিক সামনে যে নর বিজেপি এগুলা মাথা বিজেপি বিটিং কে পাবলিক সামনে বা না না অব তো কে সায়া কো হাইজি শুধু বসিমিনি সাকো যে মিডিয়া যে চ্যানেল যে সানাই বসিমি সে খুরচাকো বসিমি সে সাকো পাবলিক নি খুগলে খানায় কো আমহাইকে যে ত্রিপুরা মথা বি টিম রক নাই আমহাইকে ব সায়াকো আর ত্রিপুরা মথা বসে মানে MLA রক কেবল কক সায়া চুপ খরক সানি বাদে আমতি রক সায়াকো অবং গাংকা ব্লাইকে আবো মানে বড় রক সাতা ব্রাই 20 কক সাই টকা না গসিনা হারমালায়া কে LP চুপ মাবো গসিনা হারমালায়া LP যেভাবে সামুং তাঙ্গই দङ LP যেভাবে চিঠিরক সই দङ LP যেভাবে উত্তরই দङ আ জাগাও LP নো চুপ চুপ নি যেভাবে সাউন্ড কতর খাই কক সামার ডাবরক শিবরক খাই LP নো আম কিছুমান গথক জাগলিয়া মানে অরহংকাঙ্কা ব একদম জলি শুকা মানে LP নং অ্যাকশন আসিনাই আ জায়গা সকমা হাইকলাই যাক তোমায় খেতে পাবলিক রক বন কিচা খালাই গেনা বন কিচা চেকেলে গ্রানা বন বতাম খালাইমান আরো পাবলিক রক আম থেকে সিঙ্গুতা ম আং স্বপ্না দেবর্মা সিমাইয়া আং MLA সামানিয়া পাবলিক রক অকক সামানিছি অম হাইরক যাক তোমায় কে ব অব উত্তর নেন দরকার তাবো পাবলিক রব কক সাই টংখা জায়গা জায়গাও যতন কক সাই টংখা जों MLA रग मा साका MLA रग सामुं तांया MLA रग चुप खाय जों MLA रग बचे मा साका जों जागा जागाव जों तो फिनो मीडिया जतो जागाव जों मीडिया तलामाया बाक्सा मीडिया फोकस बो खायमेया जों जे थांसुबायो जेराय रग दुत चाइमे उनको मा चाया उनगै जोंनो हेल्प सानो आ जागा तो जों मीडिया रग तलांया जों हाय थामगु बुजुगु आकय गायफैयो रुगि सुगि नायमा जागा जों किचे मेचे सुबाय फेमेने दङ आपनो जों ता मीडिया तलांगै फोकस खायना बा जागा जागा तो मा तलांगो कोन समय तलांगना मुसुंबो जों जरा माया टाइम माया आमन बगि तलांग माया रग उङै थाङो जागाव मीडिया तलांगो कोन जागा मीडिया तलांया अब तिरगो दङ जों तताबो रुलिंग गभर्नमेन्ट तंनाय MLA बुया जों जे इच्छा मत सामं खालायनानि जों तबो गभर्नमेन्ट गरै गभर्नमेन्ट चाप सृष्टि खालायनो जों सामं रमाति खालायो বা जों तो বিরোধী হंगाय জনগণের শক্তি হনো जों सामं खाय दङ बबनो बानि जानि ब सामं खाय जाया जाका साइमालियाता जों बनो ब वासमे रिंगि तलां जायगाबले फायदि आको नैनाय बनो तलां यांगै दे बब नुगलिया साइमालिया हंगाय खबर तो नाहानानि दरकार हंगाय तो फानो मीडिया हंगाय आमसकाय मीडिया सेंगला आमसका कक साकाय बो आखा गथक जायगाता मीडिया तो मीडिया बो जनगणनि शक्ति न जेमन जों बिरोधी जनगणनि शक्ति माहाय मीडिया बो तो जनगणनि शक्ति ताई बोले नों जनगणनि शक्ति हिनै नाय माने गुबुयनो मेसेज खायनानि माने चेंग्रानो गुबुयो तिखायनानि पाब्लिक आबो ता गसिलिया पाब्लिक नु गेदिबा पाब्लिक आबो गसिमानिया
Esa saya madam tahu norok no kopi saya abun lebih Tipura Motha BJP ni BT MLA rok ni sakao simino allegation liya direct party ni sakao si party no sakao somjaga mohara sini hasil khud ubagara Oke mohara no laci mani haida ma tong kan norok jenugui man ka mohara no je hatar ni bakatri bunyi do kan bakatri laci mani jorawan norok ni beri botol buma botol মানে ফিলো এমন কি অঙ্করণরক খাখা নাঙাই ও ও যে কন্ডিশনর বাহিকে ওয়ান সবই দগিত ইবন মাপছানা নিবগি জরার নাই দা রুজতে জরার নাই যদি বল মাপছানিয়া কেনর খাতে বব হাইকনর ওয়ান সবই আও অব তো বুবা গ্রাহগাং কাই চিনি পাইথা খাইছে আবো সাধারণ তাই কোনো ককরে যে জায়গাও जों তাবো আঞ্চলিক দল দল হনে অনেক রাজনৈতিক খেলাই ফেলে গা তাবো বক কাইসা আঞ্চলিক Tipra Motha তাবো গাংকাই जों বেলাইনো মানে লাস্ট অফ দি जों বেলাইনো কপাল কাহাম মানো মানে जों জরা মানখা বুবাগ্রানো লগি মানে বুবাগ্রানি বিসিংতে কাইসা ফিয়ক জাকনাই जों আবো চিনি বিশ্বাস বইতো দङ বুবাগ্রানি বিসিংতে जों ফিয়ক জাংনাই চিনি जों যে তাবো মাইক্রোস্কোপে মাইনরিটি দङনি বা আলাদা রাজ্য সানি দङনি আর নি মুখ দङ হাঙ্গাইনা বুবাগ্রানা একমাত্র মানাই আ জায়গাও তা বড়রক থানচাং ফাইতানি তাবো বি টিম হিনিনাই অরয় পরয় যে খাইনা নাই দङনি আপ তো বড়ক তো অ্যাকসেপ্ট খায়ানো অর তো বি টিম Tipra Motha হাঙ্গাই তো তাসি নং সামানি তাক নং সামানি আর ও MLA CM EM হইতে আরম্ভ খালাই নাই নিনি আর ও গ্রাস লেভেল MDC নিনি ওর চেয়ারম্যান মেম্বার হইতে আরম্ভ খালাই নিনি প্রাইমারি লেভেল হইতে আরম্ভ খালাই জ অল Tipra Motha ni উইংস কে বাত থাংলে হাইছে কে অর যে বি টিম নি যে সামানি কে চিনি Tipra Motha ni সুপ্রিমো তো বুবাগ্রা তার মানে বুবাগ্রা নি বুমু খোরা গিয়াঙ্গি ফানো Tipra Motha হিনি সাইমানো আর বো তো বড় কোনি প্রশ্ন ফাইবলা না কে বুবাগ্রানো সে বো ইয়াকার লিয়া গাঙ্গাই বো বুসু পাওয়ার মানে আছে কে সাকা আবো বো ওয়ান সুকনানি বিষয় বরক রক অবো ফাইতংতা বো বমনো ওয়ান সাবন মানে আংকে বনি কিরিলিয়ানি ওকলগো বরক দङ গাইছে আসে কক সাইমামলা না বুবাগ্রানি উপর তা বুবাগ্রানো পর্যন্ত ইয়াকার লিয়া বুবাগ্রানো বিটিম হিন গাঙ্গাই তাই আনো খরক সাংবাদিক প্রশ্ন খাইমেনি তাবুক যে বিজেপি রক Tipra Motha no সাজাই আঙি দङ যে Tipra Motha ni samung rok খাইমানি স্লুঙ্গি দংখা তাইসে আর ও মুখ্যমন্ত্রী মালায়ো আর ও কবাই মালায়ো অন্তিকে সামান্তা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বাই মালায়ো আমতে প্রশ্ন খাইমানি গাই বিজেপি সে অমাহাইকাই রগ সাইতং হুঙ্গা হাঙ্গাই বনো বিজেপি দা ফান্ডিকা নি বড় রক সোংবলে ওকে বিজেপি ফান্ডিকা বনো সিপিএম দা ফান্ডিকা মা ফাইনাই বলে না যদি মথানো যদি চ্যালেঞ্জ কে কক সাইতং হুঙ্গা হাঙ্গাই বিনি পেছনে বিজেপি ফানো ফান্ডি মানো সিপিএম ফান ফান্ডি মানো কংগ্রেস ফান ফান্ডি মানো আ জায়গা তং দङ নংকে আবো মাপছানানি দরকার নকলাই জাগবি দङ তাম হিঙ্গা হাঙ্গাই বুবাগ্রা স্বয়ং বুবাগ্রানি যে পার্টি Tipra Motha ও Tipra Motha বো ব্লেম খাইমানি যে ওর ও প্রুফ ছাড়া বি টিম হিনি কক সামানি কিন্তু বতি খাইতুং বনো সাব সারি পাবলিক রক সাইতং পাবলিক সাথে খাইতুন বো যদি বো নিজে সায়া আবো আং সায়া পাবলিক সাউঙ্গা বো পাবলিক তিখলাইতুং পাবলিক সাব সা বনো সাব সারিতুং অবো তিখলাইনানি দরকার ইংগাই নং খরকসা অবো বুবাগ্রানি পাতি মহারাষ্ট্রনি পাতি নং মহারাষ্ট্র ন ব্লেম খাইনাই মহারাষ্ট্র নং আর ও শিলচাউইনাই নং কক সামনে অবো তো মাপনি যোগ্য ইয়া আপনি বাগৈ তো তাবো যত বরক ন আর মিডিয়া নরিংনি কক সালাই মাতংখা অবো বেলাইকে চায়া কালায়ো বো দতি বিনাবো ক্লিয়ার খাইতুং বনো সাব সারি বো দা নিজে সাজাখা বো নিজে সাইতং অবরং বো ক্লিয়ার খাইনানি দরকার ওমফাই অবো থাগলাইগলা বুড়ি বদল আও নং তো বুড়ি বদল তো সাকা তাক তো প্রেসিডেন্ট
jadi sini na ang to tabuk MLA sob সময় তো ang to president tongna ako buya tabu already president sini borong ganang je moni hadde borma tabuk ang ex president hisebe ba MLA ba bri hisebe ang to bongni uklogo tongnai no ang phandi nai no যে কোনো প্রবলেম উঠো আং সব সময় টংনাই বুড়ি বদল লগি টংনাই তাবুক সৈকত তলাপত্র চাইনিজ আন্তি রখিমাই কিয়া বুবাগ্রানি বিরুদ্ধে কক শাখা এমনকি রাজমাতানি বিরুদ্ধে চিন কুমারিনি বিরুদ্ধে রগত যে কক সামানি আবার তো মাপনি যোগ্য বুয়া আবন বাগিনি বত কেলকাতানি রমিত জাগাই অর তবু জাকা जों TWF रावबो कयेकटा जागा जों FIR बो खालाया ताबो केस चलि दङ केस बो रिलायखा ताबो आपन बुतै जों बुरि रावबो केसन जों संलायखो दिनि आबो हंगा जों आति जमातिया बरम गोनां जाति जमातियानो जों आरो बनो बिनि लिडारशिप खालायनाय बनो आरो बसारि रेखा सैकत तलपात्रनि बिरुद्धे बनो खालायनाय बागै नेक्स्ट जों बुरै बदल तो स्ट्रं सिनि बुरै बदल चिन तिप्रा मथानि तो सिगांगो कमिटि तो करिखियो ता तो कमिटि करिफानो 5-6 जन कमिटि स्ट्रं कमिटि खायरि जाका आमनि सिगां तो चिन तो फुल कमिटि दङ सिनि 44 टा ब्लक दङ सिनि 12 टा डिस्ट्रिक्ट कमिटि दङ जों आमथेके चलि दङ जों मानलि मिटिं खालायो सिनि रेजिस्टार मेनटेन दङ जों दिनै जतन ठीक दङ हायसे ता जों मिटिं मिसिन लंखर लायो बुरै बुरुं तासिं नों सामाबो ठीक न ताबो दिनै स्टेप नाहामाबो जों स्ट्रं भाबे न दङ ताबो नेक्स्ट जे कोनो जागाव हंगांगाय जों थाना हयते काथ्रनानै आबो जों तयार न दङ ताबो बो जदि तिप्रा मथानो बिटिम न हिनि दंखौ गसिना दंखौ हंगांगाय बिनो ताक हर जराते साइन जों नो बुजिया कक सानाय दं YouTube चैनल लगाबनो फटोआ आवें खाने दं बा बिनि एगेन्स्ट कक सानाय मथानि लिडार दं प्रेस मिट खाय सानाय दं बरं एगेन्स्ट डिपार्टमेन्ट केस खायनायनि दामरं मुरि दं तार माने खाना बदिनि एगेन्स्ट एफियार उमि मानो भाइमा दंनायनि एगेन्स्ट डिपार्टमेन्ट केस आं तासि मुसाका bo tabo bo okok asino karak saito honggai bini uklogo phandinai onek karak borok tongo bo jodi asino karago thango honggai nge tabo to bo je buikok sarimani no bosao honggai to जों akong no masaka ga tag jo nko bo tabo bo tipra mothane bitim ka bo proof ma phunungnai nge tipra motha je tamo bo bubagra je bo tamo apo ma phununglai nei da nge जों je bubagrani warriors जों je bubagrani buri bodol तिप्रा मथानि बुरि बदल आबो मा फुनुग्लायनाय दा मुगे बचेलिनसो थानाखै थांतों एफआईआर खायनाखै खायतों आइनो थानाखै थांतों तिप्रा मथा आसि नरमिया बिले सैकत तलापात्र जेबाबे खारै जेबाबे हैजागै दङैखा आना ताम खायमानानि हिनिनाय सैकत पात्रनो से तिख्लाय ति फेकिया सैकत पात्रनो से ताबो बुबाग्रा न चैलेंज नेखै तो आबो तो public bo to bono map khaigla bobo aino thangto ta ain to joton bagi saman tipra mothan bagi to alada anya BJP bagi alada anya ar median bagi to alada anya nang media hangkai ni media ni jara to busu control tong जों leader hangkai leader ni jara to busu control tong ar nang orbo जों nuka congress ni tamnani gandhi poribar ni bon porjonto se rombui डायरी मानो कक सातने किचा उनको देरामा बाइसे दे तक अब नेता रंगनिबो नेता हिनिबो एकदम जे साइमान जा सानाने आबो बुया बिनिबो आइन दंगु बिनिबो बिचार दंगु मीडिया बो आं सासिनाय सब किछु फुनु रेसिनाय चैलेंज खाइसिनाय बनो लांटाखै बे रेसिनाय आम तो यो चैलेंज सो थांगा हंगायबो बिनिबो दंगु आइन दथां दथा आइनो बो आइनो थां सालबुसुक नायनाय बोलते जों तो बुबाग्रा तो दंगु चिन तिप्रा मथानि सुप्रिमो चिनि सुप्रिमो दंगु
सुप्रिम ताम कक्सा सुप्रिम ताम अर्डारि जोंहाबो किसा खेलमा खालायनाय आरो बुरै रकनो जुदि अराय पराय खालायो तिप्रा मथाना अराय पराय खालायो बुबाग्रान लाचि मुंग्रियाव हंगा बुरै रक कुनु दिन चुप तंगिया अब कय को गयो वो है कक कसार मुं दं नै दाबो ओ कक सिलचामं खनाबै हासेनि जत लोगो बा तिप्रा मथानि नरनि आदंग सं किसेन से कन्फ्यूज दं नै कक न तांगे हिनके जीवन मिकन चैनल बा काई आलका चैनल लो जुदि साका के तो ओंखाम किन्तु नरनि गानावो सब समय दं बै नरनि बा गाहाम प्रचार खाय दं नै नरनि अब हाके प्रचार खाय माने अब नुबि जत कन्फ्यूज बो हाय नि बो हाके कक कसार आं पाब्लिक न बनो कजारनाय তিনি যেভাবে যে মিডিয়া কাশাব মিডিয়া চ্যানেল অরন খরকসা তাকুক যেভাবে কক সাকা বা পাবলিক কক সাউ হনাই যে ব সামানি আং অবনো কসাননাই চিনি তাকাই বুকুক সংনো বিভ্রান্ত তাই আমনি বাগैनो তো মিডিয়া রং নরিনাই जों सावैमा दङ बर बिनि ककनि मते पब्लिक रक जे वन चुक माने जनगण रक जे वन चुक खायमानि एरुपि बाय रो चिनि बरमनां MLA रंजित देव बर्मा बबाय डक कुनु फेलाय मुंदा दं MLA फेलाय मुंदा दं हिसाबानि आंबो सानो जों MLA कुनु फेलाय मुंग्रै एलुपि बाय तब बरम गनां बर्मा बबो कुनु मंदिर न बक्रै खेलाय मा बक्रै और वो जे मीडिया ni ko saito nai buni ko saito kan kai ko go basa samelia अब खुंजो बेदी तांकाय ग्रुप बिजम सिनाय बागै नाय तिप्रा मथा अब नाय दङ MLA ग्रुप बिजम नाय आरो MLA बेले कुन ग्रुप बिजम आरो सुपर चेसा खायतो MLA रो ग्रुप बिजम था MLA रो ठीक न आंगा बसे पब्लिक न मसंगो नर बिस्तासा अब जे बाबे मिडिया अब जे बाबे का आबनो खुंजो बेदी हिन छाना मसंगो ताय कायसा हंगांका आरो चिनी बा LP चिनी EM barang kamal koloi bar kono khar mungkai EM le MD doktono bobagrani khajak bobagrani tongjak bor bobagra bain tongo bani kokbain tongo जों ar जों oron malino ungnani प्रश्न haya जों tongo जों oro ko group jam bokri jese kono bijam khana site of thun kebo kono jodi dagi jodi group bijam khana thangpano kono sakla जों जतन ठीक दं नरक जतन खाना आंबो माहायनो और पराय खायनानै बागै बिजम सृष्टि खायनानै बागैनो DPO तो 4 जना MDC थांगै दङ 2 जना ए दङ 8 जना MDC फाइ DPO थांगै दङ आमते रो को आसाय दङ तामखाय अब पब्लिक न दुर्बल पब्लिक न और खायनानै बागै अब हाकिना साइट तो अब जतन थिंग न ताथिक जरातै नगै दंना चिनि जतन थिक दङ एम जतन थिक दङ अब सुदु परायने बिजम सृष्टि खायनानै तिप्रा मथाना सरकार खायनानै बागैसो थाङै दङ एबा रां बाय एबा पत्नी बाय एबा एरनि लुबाय मथाना तो सबायनानै चेता खायदङ बा अन्नान पार्टी रक तिप्रा म सबायनानै चेता न खायताम हिमालय थानजानो सनि तामगाय ग्रेडलेन न माया खायना आंचलिक दल रागै आंचलिक दल न उमुनि भरक रक सबायनानै चेष्टा न खायो तामने हिंगांगाय चिनि जे मानखायनो सेप्लेनानि बागै ताकसुक जरापना जों रुमस्क्रिप्ट न दाबि खाय रोमान स्क्रिप्ट पर्यन्त आंगै दङ तामने हिंगाय आनचाक्रिनि बागै बबा सीट बाय पाइजागे बरं बाय पाइजागे बबा पद बाय पाइजागे अजार तमानि बागैनो जिमान ताकन रोमानि बकमा कसाजन मिटो माने स्क्रिप्ट बकल माने थांगा जदि अ हाय जों जदि याकर वा जल्ला यांगाय चिनि डिमान्ड बकल माने थाम ताबो बबाग्रा चिनि मातैनाय आलादा जग्रा तातिरप्राना तै चिनि बरकनि बागिनाय हामनि बागिनाय फाइट माने केबो अरे परितां बुलबुजा बुइतां नाय कबन मुसुम प्यारे देशवासियों आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जोहार नवेम्बर टालनि छिबा भगवान बिन्दु आवासाल फतनि जुदाला थाइबसा तिब्रा हास्तिबो जनजाति दिवस नेपालै भने नवेम्बर टालनि साल दिबानिसमि साल चिचिनि जरा आस्तल पान्थो हमदमखि अपदा ख्लाइजागनाय पान्डव हास्तिनि स्थितिनि रोजा बुंदोंमै बाक्सा उरा हास्तेतै बांलादेशनि रोजा बुंदोंर मानजानाय पान्डव तंनाय सिरिसिनि थोंमुरक न खबि इन्डिजिनास फुड स्टॉक खुमका तनो जलुकुर भुटाननि नभेम्बरनि
15 তারিখ এই 16 তারিখ যিনি ভারত হাদरनि যিনি बिरसा मुंडानि जन्म नाहारै যিনি भारत हादरनि बिनि जन्मदिन उपलक्षे बिनि जन्मनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बर'रक चिटामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो स्रिसितिनि चिनि कालचार मंजानाय आमिनो जत जे हास्तेनि जत लोक आं कयो जतनो मानजाना उन्थु जतनो हायनांथु आस्था প্রসূন গান্ধী ত্রিপুরা দিনে অ্যাটিটিউড ধর্মনগর টিআরটিসি বাস স্ট্যান্ড বসে এখন আলোচনা মাকে একবার চিনি ট্রাভিও আপু বাসাও বড় গ্রহণ গুন্ডারি খাইমনকে বুকুন হয়তো নয় নাম সঙ্গে সবাই উলো যখন খেলাকা কিন্তু পরিন দম কি পুলিশ অনেক কম বড় শাসক দুর্গা and he became his officer. I was so happy. এবং তিনি এসডিপি প্রসূন কান্তি ত্রিপুরান্তিতে ড্রাগ পেডলার্স এন্ড মাফিয়া তিনি পরপর করে হয়েছে টিভি ম্যান অমহিন দরপুতি সুদের নলে বড় নাই পরিওইতাম খাই পরিচমান দিয়া হাত অংশাক দেশ তোমরা চাকনাই সমুদ্রনাই বিজ্ঞান কতাল চাউ নমু আবিষ্কার খাই আনসারে গুরু সর্বরঞ্জিত চাকরি খায় সর্বরঞ্জিত পরের বেচনি পরের নির্দিষ্ট সমান এলাকাও কেউ কলেজ মুখে যাই কিছু ফাই হয়েছে খাই বন্ধু থুকলুতা খাইছে অরে মুখাই পরে খানায়া নাই থুকলুতা খাইছে অস্তান হিল দুদাকান নখলাতে বিনিময় লাফিনি খানো মাইলা মানে আমি কলেজ কোনে চিন্তা খরচ চিন নখলাতে গাই তুমি তা খুব বসা দিতা তাক সাক্ষী ফাইলি কাবি করা আবু কলেজ কোনে নি আর সুকি দাম মর্যাদা আর তা আবু ভাই আর সুক ভাই তা সুক है তাও কলেজ পর নাই রোগে চিন্তানো ইয়াং সাইড নাই রে ওর নি है কুসু আগামী চিনে মিসি সদাগর কলেজে কোকি তো ব্রো বহুত সাই অটোনম নাই নি আন সাগা কলেজ হাজার নিমাই আপারো KOKPIN বড় সামনে মত দেব ফুজাকা বসত মিছে মাস সামনে ঐশ্বর কেব নামরিয়া ঈশ্বর সংযোগ জ্ঞান বুদ্ধি রহন কাছে I am with my friend, my brother প্রসূন কান্তি পোরা as he said যে যতর উপমান বৈশিন শ্রী ভাইকা কিসার রঙের গোসা মাজা সিজন বঙ্গে অবস্থা মানো right perspective nor mas nai asi orono pramona asutute nai to je prithibi abo bicara ke nai program asututi abo ni program nai to na abo ani KOKPIN nai just before 2 to 3 minutes baik nang nai abo baro khair khai পরিশ্রম করে ধনী হওয়া গান আসি কিন্তু আমরা থিংকিং বাইছে গুড থিংকিং বাইছে না নাই যখন আমি খাবে আরো कैसे एग्जांपल का ini Reliance company na sabo sinyato Jio pun sentiyo Jio sim sentiyo sabo mari Reliance ki muksaman mo zaman ini panumunda mo Dhirubhai Ambani what about Dhirubhai Ambani eta petrol pump ni Shell company Shell SHEL eta Shell company petroleum company British company a company petrol pump ni operate hok dana dong sai आप लोग आपसे तो कस्टमर रो फेंके कस्टमर रूम खुशी खायो पेट्रोल तो दानो गाड़ी में यार बुरी रहो है लोग जोन खुशी का थक दाना फेमस है आ गाड़ी में यार पर्यटन बुरी रहो बरक सब दिन बागाम काम कमेंट दिन मालिकानी सुइका अब लॉग बुक तो माल पाई चलता नहीं क्या आने और स्टेज पर आने और ने आसे बीर बारी का पाइजा क्या सॉरी बारी हीरो बारी मनोनत लागा बोलो बॉम्बे में शबरी ननार साफाली नहीं हम থেকে রাং আজ হই কিবি ফাইয়ে বম্বেও कैसे স্টাইল নি লাইক না কেবা আপনো শ্রমিক আন্দোলন নিবাকি কেবা আপনো ফিওরা দিয়া আরো থাকি বলন নি আজি তোমার রাং ভাই আমি এক টেক্সটাইল নি সামরিনি তারমানি কলমা থাং বপাই পাই কোন রিস নামটা রিলায়েন্স কোম্পানি নি তাবুপো ফুড সুমানি হি সুমানি ইউনাইটেড স্টেট প্রেসিডেন্ট পুর রিলায়েন্স হি সুমা তো আছে
awa di bayam man di busa nang riboti roklan angno sapu tu digra ba sai manu sel Tipra no ba sai manu kinusi burkha wan man tongkai hibi saka sob jiku jaga tikun cerai tani sai nungsi sidang taman nangkam tayi bolen bubagra sa নিজে পর বিশ্বাস না রাখতে सोचो मेहनत करो थमसा लो angga kok sama sebanding tagai semangla ini nokha ganon nunggu sengcin bung ro sedang ini dina saya ambung bodek rokam lena no ini satu si liar ro position sampai dek no ID kok tidak thangi saran bagi kok jago karena jelas ini kolop bung sones omole dines amsi ko to প্রথম কালি ত্রিপুরা তোমরা সেই বুসু কাটিও না আইরা আজ ওয়াহিকে ফাকা কিল জাতি সিসে ফেনান্দে তাবু দপ হাবো जों নরগুনাই বয়া নবা আরো আকাবো বখান থানো বেনে বাই বাকা সো তো বন খান দখানা দালাই বাই হামাই মারো বানো সাও জরো বাহাই লাই লাই কাই তেয়ামুয়া কলেজ তিন ছাত্রী বর্ণ মুসু থেকে এডিশন হারনালি আমো লড়াই মা খাইছে so lorai sara buna kaya stragma kainai dos no dok lurina nai mai jiar no gai chairo changjar social activist political activist thasa klai diction amdang man kagai জনসংখ্যা ফানগাঙ্গিয়া জনসংখ্যা ফানগাঙ্গিয়া দুয়ের জানি জনসংখ্যা বুঝে তোলাই আগামী 100 বছর পরে তারপর যত হাত সমুদ্র তখন নাই তার বিধানের মতো কিন্তু জাপানিজ লোক সমুদ্র আর জনসংখ্যা asal dia zaman ini zaman ro sara bisho lun ro ri waska rang bang mungi sara bisho jalu ro zaman ni gari pribi thara gari jami tv pribi ni shati jeng di 14-15 লক্ষ jeng jono bor haigit besa gai 1 কোটি 2 দিচ্ছি স্বপ্ন সুখে তন্মা হইতে সারাস মাথা নেই আও কাইসে রিকে তিনি এমডিসি সদাগর কই তাজিন সুগো রিয়েলিটি আদে যারা ইয়া সুবিধা নাই মল নাই তোমার মল সব তোমার পাগাই তাহলে তো ইয়া সুবিধা হোয়াট ইজ দি রিয়েলিটি আমি সে মামা সুতো মো এই দামি সানা ভিডিও সেন্সিটিভ জাবি তুমি আম থেকে ইয়া সমান না গে তুমি সবাই খাই নাই আংওয়ান ওয়াস আগে ইংলিশ মিডিয়াম পড়ে নাই তো ইংলিশ কাম খাই তাও বাংলা মিডিয়ামও পড়ে ইংলিশ ক্লাস নাও তামনি বাদে কারণ চীন ভাও কোকা চাই থাকা যে কক সুদুরি जों পৃথিবীর সিজালে যা কক সেরনাই আপনারা থেকে চীন নরসিয়া কে সাইনে চিনি সার্ভি আজ জুড়ে যখন দালাং পুরো সার্ভি পসায়া করেন সিআরপিএফ বনা হাই কেমানাই বড় লগ লাইতে সিকলাম দরা পাট খেতো বলো খালি তমনি সিআরপিএফ পুলিশ বাংলানি এমন না খাবো যে কই পর্যন্ত দুই দেবর মানে ঠিক দাদর ক্রমই না গায় পুলিশ র চিনি আরি বুইডব বড় যে থান সিগারেট নেই সিগারেট কথা বিউটিটো আইসা সিগারেটিয়া 50 টা সিগারেট কি রঞ্জি দেবর শরীর বুঝা কামগে কারণ বড় ফান বক্স বড় তিনশারি বক্স তিনরাসারি ফেবারি বক্স जों তিনি এই সীমা কামো 17 থেকে 20 টা সিদ্ধা কামো যদি বুঝি দেবর মা সঙ্গে বড় ছাত্র আন্দোলন যদি ত্রিপুরাসার সজাই আমরো গাহাই চাপ তিনি কেসে ফেই মহল পুরো থেকে जों একদিন চিনি ড্রিম চিনি নরম ক্রিয়েটার দিবালেন আবু একদিন চিনি রিয়েল নাই হইছে जों মানায়া বুঝল ফাইনাল না বাট जों তাসামা जों কক ছাকা বল মানো মনকে কক পাইছিনি তা নাবন ছাও নেতারো প্রফেসর কক পাইছে কে কাম গাইছে নাগে সা আগে তো তাহলে কাম নাই ধরো তাহলে আকাশ করে বুঝলো বাবু অনেক বড় আনকক সাগানো সব মো নিলেস কোশিনি নেতা পলিটিক্যাল লিডিস তামো নেলসন ম্যান্ডেলা তামো মহাত্মা গান্ধী তামো ইন্দিরা গান্ধী প্রত্যেক লিডার তাবু কো নাই নরেন্দ্র মোদি কক বাই বর্ণ মাবু বড় বিশিঙ্গ কক আইনা লাগে সেলকুই মাস আনাই দিনবারে অনেক বাবাও কোন সাবেগে বড় তো সেনশিব বড় তাচিন সবাও ফাইয়াতো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস বড় হানসা বাই পালমিনি হই যদি চিনি ত্রিপুরাসানি কোনো এই বকর চিনি লাই মান খানকে চিনি ত্রিপুরাসা দিয়ালো তমন নালা আই এম শিওর এমন এগ্রিমেন্ট এমন সলিউশন ত্রিপুরাসার বাগে বুনান বাখা সিদ্ধান্ত
মিজোরাম স্টেট যখন মাই ফ্রেন্ড প্রসুন কান্তি ত্রিপুরা শুড বি নো দ্যাট ফ্যাক্ট মিজোরাম আগে আসাম নিকা ডিস্ট্রিক্ট তসাই আর দুই তখন স্টেট জন থাকো ছাপ্পান্নটা দপ্তরকা এক স্টেট নি চাকরি বিমারেমা পিওনি চাকরি নাহারান বাড়ি মিজোরাম বক্সই খাইছে আর যেদিন চিনি গ্রেটার টিলেন সেই ফুড পাইলাই সাউথ সাচিনবাগ চাকরি আইছে 56 ডিপার্টমেন্ট বলছেন চাকরি না আরম্ভ খাই চীনা গ্রাজুয়েট চীনা শিক্ষিত বাংলা খাইছে কিন্তু আপনি আগে সবাই খাই চীন মান খাই চীন হানছেন শাসন খাই আ অধিকার চীনা ফাংশন মানা নাই আজ লবানো সুমা খাই অকক সান্ন মা কসাবি গবান কক সানামু দাও আর দরা করে দরনি আগো দরা সুইনে 45 মিনিটস তো নাম বেয়ার মিনিমাম dalai কথা কিন্তু আগামী 6 মিনিটও no osai muni ara kaisa bide abo kai bol mo kai goria bukhna na ঠিক কিন্তু তিনে osai বকে বদলে নাং খাই চা খাই যাবি তাই চ্যালেঞ্জ সামলে বলবো তো তাই চ্যালেঞ্জ দিছি রাম দিয়ে আই তাং খাই তারি চাই ভাইয়া mo একদম নাই ও বাবা ওরি মাসা নাই কিছু মাসা নাই কিন্তু তিনে osai বগাম দিন সাকসেসফুল খরচা বনাই টেনশন দি বড় Bon musafir সব সময় নিয়ম সাই জায়গা আছে আমি বলবো না that boy will be a very successful boy take my boy omdi hai jare snow inspire kai যা পলিটিক্স মন্তানে সরান বলছুন পক্ষা গেছে আমাদের স্কুল ও কলেজ ও তবু আ ক্রম তাও নিতে ফাইলিং গেল কয়দিন আগে তিনি টিডারকি কাইস পানা ফেল আর সামুং নংচি চাকরি গদক সক্রাংর আর সামনে কেসা ফুড ফেস্টিভ্যাল থাক আর লটারি খাইগা যেন আরোগ্য লটারি নি সিয়া কোন যায় কাইসা পারফরম্যান্স আর নাই আমি ফুলে কাইসা সাউন্ড ভাই গাই গতম তো সাথী তে বাঁচি আছে বগন নাম লেস নাই সামুং তুই সমালি আছে কম দেখাই গা নখা তলা হইছে কারণ সুসুরু জহাস হলগাবা আমরি দুই দিন আগে নাও কাইসা ইউটিউব নাই যা ও আনি খবর নি কাইসা আর দাম না Mutuan mereka lain dan harus kable. Awas sampai sampai mereka. Bon ramai bagi kita budi osno. Ansur TRIPURA kanan noro ramai bagi budi pun siapa. Soal minus ni se TRIPURA Indian Idol bagi budi lain noro resap ini budi lain. Kamar kai. Kintu anda jamagon ni samuntan ni se budi apa mus. Kintu lottery lahai thai mas saat kalian. Umti romok sen somal zona ini citia. College ni student fully bostu tongna. Umti romok sen YouTube rogo. Suzman unhai ayo criticism rok sange we should have mutual respect nang aro respect reja kono respect ne onek bor leader of opposition সম্পর্কে ছিয়া কারণ চিন্তা হও আঞ্চলিক কলপ্লেস পুরো সময় leader of opposition পোস্ট মানিয়া leader of opposition itself is a designation chief minister ke designation ma hai leader of opposition itself is a designation so honorable MLA Dr. Anik Saha Chief Minister Monchoko Chief Minister himself is a designation. MLA Nidishino Chief Minister no. MLA Nidishino leader of opposition no. So amaro terus chief the house Silchajakmano KOKBOROK ka एक छिने आगामी कना जे कहां दिन फाइदो आ कहां दिनो समा अंदक सुनाय काम kai chare ko nor mo por hui ke पुलिस अफसर के डॉक्टर के इंजीनियर आप Adongrok Mothani को लीडर को मांग नहीं लीडर सा ऑस्ट्रेलिया हम आने पाइने हुकुम साई American system में अमेरिका की छोटे आगोगदा तांग वाई American management need any rock फाइल सावो लीडर नो पूरी ताब था दे लीडर से ठीक है गोसाई नहीं हो जनगण नी बा गोसाप नहीं गवर्नमेंट बा गोसाप नहीं पुलिस नो वाहिनो DSP नो सामने बगी SP तो S नो सामने बगी DIG नो सामने बगी IG नो सामने बगी G सिंधी you was discussion kan TRIPURA that hierarchy is nothing but chain of leadership leader man leader of mas nam nai leader no sukro mar honai sini samaj de anuka leader ne chiri kogi bothani si lai buma bang corona to to vishnu American leader no korok set kai how important is so let's respect each other non missing over leader pay mani khao मेरे प्रदेशवासियों आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस हार्दिक नाय जोहार नवरानी सचिव बर विश्वमंडली सेवाशाल बारा कई जुदा ताइबे बा त्रिपुरा हास्ति बो जनजाति गौरव दिवस मुपालायनाय फाइने नभेम्बर तालनि साल जिबानि सिमि साल जिनि द्वारा आतबल पान्थरो हमखि दा ख्लाइजानाय
Pandawa hastini sidi sidi mungkereng mai baksa ulka hastete Bangladesh ni mungkereng lok manjak. Pandawa tongai sidi ni hengmung lok khoi indigenous food dal. Belum করে তো যত লোনো বুঝকানি নভেম্বরনি 15 তারিখ এই 16-17 তারিখ যিনি ভারত হাকনি বিরসা মুন্ডানি জন্মদিন ও জন্ম নাহারই ni ভারত কাতরনি জন্মদিননি উপলক্ষে বিনি জন্মদিন जों জাতি গৌরব দিবস দেশনি যত বুকুং বারক চি তামুং কানমুং মুং মোসামুং তনো শ্রী স্মৃতি যে চি কালচার মনো जों खुंजाय बेबायदिनो जत जे हास्तेनि जत लुनो आं कयो जतनो मानजाना दं जत आस्था बोलो मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हार नभेम्बर 6 भगवान सामुन्दानी आशा Para kotoni juda thai be baksa Tipra hasbo जनजाति गौरव दिवस पालायजानाय नतानि साल बिबानि सिमी छाति सिनि जरा Astobal paro haham dadam ki pan khlaijakne Pandawa ni sidi sitini mungkereng mai baksa tor shastete Bangladesh ni risa bungkeng lok manjmai Pandawa tongai sistin hengmung rok na koboi indigenous food style खुलुमबा जों जत लोक बुझकानि नम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख যিনি ভারত হাতরনি যিনি মুন্নি জন্মদিন ও জন্মদিন নাহার যিনি ভারত হকাতরনি জন্মদিননি উপলক্ষে जों बिनि जन्मदिनाव जों जनजाति दिवस नर्थ इस्ट जत बुकुं बारक नि तामुं कान तन्मुं मोसामुं जतनो श्री स्मृतिनि जे चिनि कालचार जों खुंजानाय आरो जत जे हास्तेनि जत लोक कयो मानजाना उन्थो जतनो फाइनाल आस्तबो আমরা खुलुमबा Shalkisa Sikang Kok Tripurani editor Shomir Deborma, Tipra Mothani Bitim Hini Shamanino, Roshawi Manahana Hini Shaka, Te, Borom Gunang leader of opposition Onimes Deborma, Mongsha Kok Shaya, Sirinke Tongo Hini Shamanino, kokphiroklaikha, Tulashiko Razanogor Amsani Shiklarok, Tangshila Borok Koktum Tunairok Noringe Shaka, Laithane Shalsa Shani Sikang Kok Tripurani editor Shomir Deborma, leader of opposition Borom Gunang Onimes Debormano, Kok Shitra by Kok Shamani. Tripura hastewo leader of opposition tongo tongo tamani baithani jarawo alo pias thali thaipungni dor gobang angai tongmana mungsa kok saya hnai abono teino kokphiroklaikha tulashiko rajanogor amsaini shiklaro borok tebo shaka 1949 bisini 15 October ni simi Tripura hasteni Tipra sharak Bharat ha kotor bai kathalai mani afurni simi Tripura haste 75 bishi kawai tongkha ganatantra ni bisingtei ajorani simino leader of opposition angai thakya Tripura hastewo Tipra sharoni bagai thaisa pakhana saya phiaba sungmukha 2023 Bidhan Sabha wa koplai engai sini 26 Asramari constituency ni MLA eba leader of opposition Borom Gunang Onimes Deborma botabuk opposition ni leader engai samung khlai tongo te sungmukha Bidhan Sabha hai guthar thayo achugui table bulaye Tripura sharoni mante shoktai shanmungno tuye kok shaka KOKBOROK Roman Scripnoti Kok Shaka Bebak Tipra Sharoni Bagai Khorang Tishawi Kok Shawi Tongo Thiaba Kok Tripurani editor Shomir Deborma leader of opposition Onimes Deborma no Khok Hamya Kok Shama Belekhina Saya Tebini Ok Kok no Phiroklaikha Tulashiko Rajanogor Amsani Shiklaro Kong Katiri Mohaisi Hangnai Salsaba Shalini Sika Sini opposition leaders Tipra Mothani Borom Nachar Onimes Deborma no যেভাবে খুব শীতরাবাই যিনি কক টিপ্রানি এডিটর দ্বারা সমীর দেববর্মা যে শাখা তিনি ত্রিপুরা রাজ্য অপোজিশন লিডার্স দঙ্গই তামগৈ তাবো বর্তমান খালি থাইপুং ধরনা পিআইস রকনি দামু তমানি কক থাইছে কোন সায়ানি সামাই आं मनो सानाय सिनि समीर बाबुनो नायदि जों एत बছर नुखा जों 1949 15 अक्टोबर नि सिमि त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सारो भारत बे मार्जरी एग्रीमेंट थमनि परिबो आसुक त्रिपुरा राज्य 75 यार बছरनि थांगा गणतंत्रनि आन्दार बुता बुति नुगि आ जरानि सिबिनो अपोजिशन लीडर्स नि फाइमानि परिबो त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सारो मे कखसे पनि साया हेबो जों नुखा
2023 विधानसभा पास खालायो चिनी 26 आश्रमबारी कन्स्टिट्युएन्सीनि ताबो बर्तमान MLA तेचिनो अपोजिशन लीडर्स बर्तमान ताबो दङ चिनी सार उन्मेष देव बर्मा ब ताबो अपोजिशन लीडर ब नु खाबले जों विधानसभा कथार हायावा आसुगै टेबिल सागा कासौ याफा खरबै टेबिल बुलायै दिनै त्रिपुरा सानि बागै कक सागा रोमान स्क्रिप्टनि बागै कक सागा बेबाक त्रिपुरा सारकनि लान्चित बन्चित अंगि तमानि कक नबो तिसावनो दङ आबनि बागैनो आं मनाव सानाय ताबो ब जागा त्रिपुरा सारकनि बागै सिन अपोजिशन लीडर्स कक साया ओंखाबा आं आबोसि सोंनाय तामनि बागै हंके त्रिपुरा राज्य जे त्रिपुरा सारकनि नां दङ नांथाय ब जागा तामुं दं बेबाक धरनेर नब गथाय गथाय मासिक मासिक ब प्रत्येक यूट्यूब फाइ फाइ प्रेस मीडिया रिंग रिंगै मीडिया फ्रेंड्स नो रिंग रिंगै ब तिनि कक काहाम हामे जतनो बेबाक शेयर खालाय दङ तिनि ओइ दुर्गा पूजानि जुत बने हयतो किछु प्रब्लेम होना आंनु खा कयटा दिन सिगां 8 तारिख दगनु खा बाफ्रोबो प्रेस मीट खायनो साइ दं त्रिपुरा राज्य तामनि त्रिपुरा राज्यनि बिसिंगो नायनेदि आगिरको कयटा बसरनि सिगां नगो रमदि दुर्गा पूजा सामनेबो फायगांके रमदि रेगानि रांग्रक मानो तागलै तांनि रेगानि रांमानया त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सारो वानजिबो संनि थेके त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सारो लांचित बन्चिनु तंगो गरीब गजरा गोबां दङ आ कग्रनो बाथाने 8 तारिखनो चिनि बरम गोनां अपोजिशन लीडर्स तो साइना खनारिका ते बरो नों सानानि नांखौ आंगाबो साव दिनै थैलायनो दङ त्रिपुरा राज्य थांलायनो दङ थानै नुखा जों कयटा दिन सिगांगो दुमरो त्रिपुरा साबुरि खरकनि थैका आबोबोथ' ब हयतो जरामान नांगे बो सानान जरामान नांखना ताबो बो सावैनो दङ जदि त्रिपुरानि बिसिंगो त्रिपुरा सानि बिसिंगो आमते हे जदि कूटनीति कुशल लुइ दं हांगाय दा समरिनो मन साने निन आ जे कक सामान्य उइद्र खायनेदि जों कन्डेम जानगो जों सेलेंगो आमते हे रखनो आंगाबो सानाय नाय त्रिपुरा राज्यआव एत बसर त्रिपुरा राज्यआव त्रिपुरा सारनो बे कोनो कक थाइसा साजाया अपोजिशन पार्टी मानमानि परिव तिनि 2023 फाइनो सिनि तिनि अपोजिशन लीडर्स ऑफ अपोजिशन नि नेता ब तिनि कक थाइसा त्रिपुरा सारनो कक थिसै मानका आबनि जरावबो नुनायनेदि तिनि थानाय तत्कालीन 2018 आईपीटी बीजेपी जुटनि अनुसारे बुटजी दिवै तिनि अ जगा अपोजिशन लीडर संगे मानिक सरकार तंकुरबो त्रिपुरा राज्यनि ककनो त्रिपुरा सारनि ककनो सादे छाका बनो तांगै थांगै तिनि बनि नगो थांगै नोंसंनि मानिया आंगाबो ननो मेसेज दिनाय नायदि त्रिपुरा राज्य एतो राजनीतिक फाइ दङ तिनि दफानि बागै काइसापन कक सानाय केरे ब तिनि फाइसे त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सारनि लैंग्वेज থেকে শুরু খাইনাय भाषा থেকে শুরু খাইनाय বঞ্চিত থেকে শুরু খাই তমানো বত্তিসাই তুনানি বাগै তাবু বवानसगि तमान जराव नुंकाय साव बिक्टिम माने जों बुजि मानका त्रिपुरा मथा खाइ तंगति बीजेपी ने तला खिगरो दमसाय बीजेपी ने रुजुनाय माने कककै नु बिक्टिम किन्तु बिक्टिम या ताकुरो आंगाबो साने बिक्टिम बबने हिंबा त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सारकनि बागै थानाय 14 तारिखव विशाल जनजमायत खायका तिनि एडिसिव आपुरबो तो बिक्टिम नंग तो हगे बुबाग्रा ककनो सारेगला तमो बुबाग्रा बनिनि कककै बिक्टिम लाइथंगा आं मोस मेसेज रिनाय दिनै मेघालयनि कर्नाटक संमा सीएम सिफाय त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सारो आसु बुकतो बुकिंगि तंगा नरक बे बाक्सा खा थानसागे जों त्रिपुरा सानि गरम दंगो जों नरक खाय जात नहनि कक साइ दंखायो तिनि बिक्टिम बर नुजा खने आंगाबोनि बागिनो दिना आपकनो उइद्रो खायनादि जाते त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सारो युथनि बिसिंगो खिगरगो हर नांग्याननानै दिखाय त्रिपुरा सारो किन्तु नासिगि तंगला त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सांगि तंगै जदि त्रिपुरा सारकनि बागै जदि नों मासलि मुं टुबि थेकानकाय किन्तु त्रिपुरा सारो जुबक दाबो जत सिक्लार थैके थां दंनायराव निनि बिसंति चबक जानानै बागै जों टार्गेट दंनाय आं सानाय आबनि बागै तेवसो उइद्र खायनावैनै नों आबन तिसायनादि ताइसा चिन बसकांगो नों केचां केचां सानानै निथन यूट्यूब ति नों सानानै निथन आसले आबो बोलंगि थांगा ताबो काहामनो तंनाय जों ते आमति कक सारे निनि बुकुति जों खानानै मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेमा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुंनि पालायजाखनाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमि साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा खलायजाखनाय पान्दावो हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजाखनाय पान्दावो तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रकनो खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमगा जतन जत लोकरनो
भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिखआव जोंनि भारत हादरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ও जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हादराव बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबायनि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो फायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर तालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेबा साल भारत हादरनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर तालनि साल चिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजाकनाय पान्दावो हास्तिनि सिरि सिटिनि रिचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजाकनाय पान्दावो तंनाय सिरि सिटिनि थोंमुं रकनो खबै इन्डिजिनियास फुड स्टल खुलुमगा जतनो जत लुकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिखआव जोंनि भारत हादरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ও जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हादराव बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबायनि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो फायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय। Silchajakmano BJP by understanding was among like BJP understanding ni ko or duita onek kichu boro kok sane critics rok sanai no sajung saitang critics rok sanai no কিন্তু जों बर्षाहानि सिनि जों आबनो पाजल ngane ba बिभ्रान्त नानै कोनो दरकार गैया सिनि कायसा टारगेट सिन टारगेट ने सिन बरकनि मानथाय सकताय कारण सिन डिमान्ड तो बांग्लादेश गवर्नमेंट रिमियाबले बस जों बना थाङि बांग्लादेश गवर्नमेंट थानि सानाबो कक इंटरनेशनल इश्यू हंगा जों आबो यूएन मा सांगि सानाय किन्तु आरो थांनानै बा आरो सानानै जागासिनो दाबो ककरि खुबि आबो तो अननो सिचुएशन स्टोरिंग आबो जों इंटरनेशनल फोराम थानि कक मास केताबो ने जे सिचुएशन सिनि माथाय सकते तो जों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थानि मा साननाय केसाबले पावर तो सीपीएम बुया कांग्रेस बुया द अदर्स जरा दाबो इंडिया खाने कांग्रेस जे एलाइड पार्टनर बा ग्रुप दङ आ ग्रुप तो मायाबले गरो सब पार्टी इन पावर बीजेपी सुनो रनानि बागै कक सामबाय न बरक बहायनो जरा जरा मानजाक बले नुक्ला बिलेसन के दिल्लीवर बाय जेटा बुबुग्रा थां कक सामनि बु अमित शाह बाय कक साबा स्वयं देशनि होम मिनिस्टर है का होम मिनिस्टर बाय कक सामनि आबर तो रंग बरक बाय कक साइ दंमनि कालायाबले राइट बरक बाय कक साइ दंमो कालाय रुमारिया तो बनि ब्यापार इनका अबन नुगिनाय और होम मिनिस्टर बाय कक सामनि फिक्स जानो नुगिनाय जदि অন্যরকম পলিটিক্স অন্যরকম কক সানায় বনে মাইলিস নিবাগে পলিটিক্যাল বেনিফিট নিবাগে কক সানায় বনে কনফিউজ খানে বাগে নেনে অন বিহাফ অফ ত্রিপুরা মথা অন বিহাফ অফ বুবুগ্রা এসে সুং বুবুগ্রা ওয়ারিয়ার হিসেবে এসে সুং ত্রিপুরানি ত্রিপুরাসানি নি খরকটা সামুতানাই হিসেবে जों অবনো এনশোর খাইমানো বরং থানিও কোনো কনফিউজ নানি কোনো লামা করি রুম করি যে বুবুগ্রা না কনফিডেন্ট নারদি বিশ্বাস নারদি বুবুগ্রা যে বড়ই কক সাইতো আবার রাইট পারসন होम मिनिस्टर अमित शाह सिनी स्वयं देश नि बबे कक सम राइट पर्सन कक छै ना अनि संगम गंके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी कक सम नाबो राइट प्राइम मिनिस्टर गुड इंडियन प्राइम मिनिस्टर कक छै विधानसभा वो
Tipra Mothani MLA rok kok saya ba opposition party ni rule je tongmana abo khlai abo ki soida a allegation abo allegation abo baseless abo boro kok naka কোনো একটা চ্যানেল ফনমনো কোনো সাংবাদিক ফনমনো জেনারেল পাবলিক ও কক সেমনো কোনো সময় খানাকা বড় অঙ্ক হ্যাঁ খুনজুও কাইসা जों কক সেরা সাগাংকে হ্যাঁ রাংসাক কিনি সামান যে ওলো আং হাঙ্গারনি সাঙ্গি জামাহাই আপতি আসো রাংসাক পিলানো নাংসাও দাও 100 জন বড় গানা গানা গে সালাব দি जोंबा একটা রস রক খেলা রক খেলেবলি আং দাবু নন কোনো সাগা নন 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 রাংসাক সে দবনিকে সেরে সেরা সাগা রাংসাক সে হাঙ্গার যাইথাং চলো আপনি কি বড় রক কনফিউশন থামো খানামানি কিন্তু আসল জেনুইন তো রাংসাক সে সাওয়া আং নন কি আবা একেনো দাবু কুই কখনো जों বিশ্বাস খাই না যে বুবুকরা স্বয়ং খুব চিনি বুবুকরা রয়্যাল ফ্যামিলি তাবুক চিনি বুবুকরা মহারাজা প্রদীপ বিক্রম কিশোর মানিক দেব বর্মা जों মকলাই নুগলাবো আব বরক ন আয়ং হোম মিনিস্টার যেটা প্রাইম মিনিস্টার ববাই কক সাইতো মনেকে আর কোনো বেজাইলা করে আর কোনো তামনায় ডাবিয়াস কোনো রুল করে আজাগাও কাজা ক জেনুইনলি চিনি বুবুকরা ফাইট খাইতো কক সাইতো চিনি অন বিহাভ এন্টায়ার টিপ্রাসা ইন্ডিজিনিয়াস পপুলেশন বাকি নাই কারণ বাকি চিনি ইংলিনে পার্টি ইংলিশ আপিল খাইও পেশেন্ট দর্জয় মহৎ বহমান সকলে গেছে পেশেন্ট ন যে কোনো সময় সাকসেস তুই ভাইমন পেশেন্ট করে হিংকে কোনো সাকসেস মানে আব লামো বকে ani sumung tabo bosrai srai yako বিধানসভা নি ফাতার থাংলি আছে বিধানসভা নি বিসিংনি kokno বিধানসভা bo Tipra Motha রাজন MLA রং নি রোল অপোজিশন পার্টি হিসেবে অপোজিশন পার্টি হিসেবে কয়েকটা সেশন থাকা যাব নিউলি ইলেক্টেড মেম্বার্স রক বা সিনি আন্ডার দি লিডারশিপ অফ দি প্রেজেন্ট মহারাজা এন্ড ইনসাইট নিনি অ্যাসেম্বলিও তঙ্গ এলইপি তঙ্গ টোটাল বড় দি টিম পার্টি নঙ্গি রিপ্রেজেন্ট খানে রক টোটাল সিন বড় রিপ্রেজেন্ট খানে রক বড় ওয়ার্ক আউট খেমন রক সাবন অপোজ খাইকেবা গভর্নমেন্ট খাই তঙ্কা আবন তো সিনা নঙ্গ ইকে চিনো सिगाङाव जों दाबरम दि 30 सेप्टेम्बर 30 सेप्टेम्बर जों सारा एडिसि जों बन्द खालायगा स्ट्राइक सक्सेसफुल मुभमेंट साबन एगेन्स्ट सब गभर्नमेंट दं गा जारा दाबु जे क्रिटिक्स खाने रक बा एगेन्स्ट कक साने रक जोंनो समालोचना खाने रक परनो मकल बरक खुक आन्दार फन दखना बरक पलिटिक हयतो बा पारपासफुली बरक के बाय कक फुंजागि साइतम हाजे Tipra Mothano বিভ্রান্ত খেনেন বাগিনে বরকনো অনদিকে ডাইভার্ট খাইথানান বাগিনে মো অ্যাক্টিভলি ভূমিকা নাই তো অপোজিশন পার্টি যারা তংনেরো বা ককসানেরো বা কিছু মিডিয়া বা আপতিফন মানা হয়তো বখনাই বসঙ্গি মানা আমি কোনো স্কুপ করি যেটা Tipra Motha কবি কবিনো অপোজিশনের রুল নাই তো দাবো ইভেন চিনি পাবলিক ইন্টারেস্ট থাকে কক সাইতো তাও যে গুরি তো এলাকার ডেভেলপমেন্ট বাকি নাই অল MLA র ফোর্স বর্নি সামু হুমঙ্গর সঙ্গ গজে ফোর্স ফুলিনো বড় কাম খাইতো কাম কে জাপরি রিতো इनके टाइम टू टाइम गवर्नमेंट निजे कन्सर्न मिनिस्टर थाने सिटी रहलै तंगलै एलाका डेभलपमेंट बागिने और यहाँ का अपन बगे अपोज खाइने मूवमेंट खाइने डेमोक्रेसी सेटअप काबो तो ऑन प्रोसेस ऑन गोइंग जे सिस्टेम तंगैनो जों खाइ दङ ओके ताबो तारपरे नगैबो जदि साइ दङ होगा तो केबुनि बुखुगो तो जों कुलुप थेबारि मैया केबुनि बुखुगो तो जों थाङै तुइ खारिउनाय कक्से खालै मैया का आबो सानाय दिस इज डेमोक्रेसी नों सागबाय थांलाय तागबरावान सक Tipra Mothani प्रक्सा CWC नि अजामांखा BJP नि बी टीम आखौ राजेश्वर नि केबो एलिगेशन से जाके ननो तिसामानि दैट मींस महाराज न तिसामानि दैट मींस जतो पार्टी न BJP नि बी टीम हनमानि अब 2003 नों आकनो अब टोटली बेसलेस जरा सिनि एगेंस्ट एलिगेशन तो बनाय अब बेसलेस अब कन्डेमनेबल जों तो आबनो एक्सेप्ट खाइनाखौ जों होनानै बुले we are victim of BJP ni sakanke Maharaja bo sakanke saka bubugra bhai Rajeshwar debormo saimiya bu until unless bubugra saiso sung saimiya ka totally abo wrong kotha barta abo kok sanani musungi kok samani klayo kaboro totally baseless region tamong naboto abo Tipra Mothano sajagia CPM Congress Trinamool ba IPFT borok opposition norok ni opposite party ni leader rok se party sha kokno sana nangman tiaba media rok ni khopti kasawi fe mani bahai ma to media ni every rights borok kok sem sungi mano karon nungbo to sangbadik nungbo to media person leading kaisa channel ni ha sem norok bo sungi manabo কোন একটা কুলু মাকে sungi mana apti sungi mano
abono chung tan bagai defame khaine tan bagai chung but unexpected kaisa leading news ngoni borok person do media person do wrong সাইউই নাই বিভ্রান্ত সাইউই নাই যেটা লজিক এবং জেনুইন ককনত সানকে বিনিনো কাহাম কুঙ্গাও বিনিনো কাহাম গটাঙে নং কাছে মিডিয়া গতি নং borok no বিভ্রান্ত খানেন বগি থানা that is wrong আজি মিডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড যেটা তোমরা স্ট্যান্ডার্ড নো bo maintain খায় হাই কালাই যাগো কিন্তু সুংতো আবো তাম সানাই আমতো ডেমোক্রেসি যত বড়নি রাইটস কক সানানি কিন্তু অবনো অনুরোধ খানে যে আপনি রং borok no ট্যাগ খানে সেকান বা ইলিগেশন তুমরান সেকান bo kahamke bujiwi nai sagamke abote bo terung naithago obono sung nong channel bising sung appeal chairman all media friends no media house no sanamu sung je borokni kahamne bagai nai hamia sayawi nai kaham sakamke abote bo well and good abono sini nong yo go studio ba o channel asu ba nong channel মাধ্যমে যত media friends ba media house no sung obono appeal at least restraint tongha gaham Tipra ni di mana di salsa kaisa political party hasen Tipra sharma revolution tu mani abon yagulo nukha borok ni je demand kaisa jagao khai bathak phege tabu greater Tipra ni di mana ti hai hasen ni joto Tipra sharok no thansao kaisa jagao ti phege oboda ki tabuk kaisa jagao phai bathak painani bkhak thangai tong kaisa channel ni bkhak te je kok silchamung Silchajakmani abuki kubui na dangna thangai tong tangi akok sunggan ke social media wo akok aba allegation thaimani yagulo maximum comments akok kubuino Tipra Motha BJP ni team ni maximum Tipra sharok comment khlai dong abon tam ni saga bule mon democracy o onek borok kok sem 100 bising 100 to sung Tipra Motha ni support tumna mu jung phono borok phaya ko ka to jara phaya rok to abo kok tisenai no kok ekrak nai kok sanai tekesa borok ni tekesa party ni kok sanai কিন্তু जों अबन एनश्योर खानामो जों जे Tipra Motha कुनै दिन Tipra Motha बीजेपी नि बिटिम मंगलाक कांग्रेस नि बिटिम मंगलाक किन्तु जों कन्डिशन चिन borok नि इंटरेस्ट जे कोनो पार्टी नि पावर बरि ना ने जों बबाय पॉलिटिकल टॉक खाने नि आबो तो उचित आबं दरकार गा आ कक साना थामो बाय बीजेपी नि बिटिम नि सामन आबो तो लॉजिक या आबो तो एक्सेप्टेबल बरिया kaje abo chung borok se 6 sense ma tongnai sin common sense ma tongnai je yes je Tipra Motha party je dabuk je rule nai tongo dabuk je bon activities bon je dabuk je movement all round by in all respect je kaham no khlai tongo abo kok je sung sabse bukhaw tonan dokar tobo chik sung saimano je confidently je public 100 bisingo 80% no sin borok tabuk je Tipra Motha ni the leadership me pura confident ho kata 20% sing gradually barno tebo o jago o sini group tumna ni ba sini wansuma tumna ni abo sing jabu chesta manam 2018 ni sikang solo paltai ke slogan CPM sorkar no sabai kya ba CPM party no tosno skhaideka tabu buskang no jorabo Tipra Motha BJP ni B team a slogan ba allegation rong thani kuno effect atui phaina bahai bancho abo maya abo borokun dino khunjo kabuglak saglak karon chung kuno somoyo bijibin bitim mongmaya bo unglak aun bagai okok bastobo kuno dino porinodongi abo bastobo phai sopoya reality o sopoya mukthango sopoya gaun bagai chung saimano je borok sino defame khainen bagai nei suno sini weightage no sakhe nei sini public ni je popularity no sakhe nei bubugra ni popularity no sakhe nei pura kabo khainai abo opponent party jara CPM tongnai phonang mono CPM ne spionage ba CPM ne spy media ni bisung ke bosai tong bo abai CPM ne spy phang mono ba congress spy phang mono ba BJP ni phon baksa khaimano BJP ni nge party tongphon borbo to suno dubo khainai chasta nane ni borno party ni interest কিন্তু जोंहा जागाव जोंनि याकुंना जोंहा हाखर सरनानै जोंनि कुनु जों सिदुदै जों हाखर सराया अब बुबुग्रा कांमनि शो जे बुबुग्रा एक्सेप्शनल आलादा लीडर्स
বনবগি जों बिनि थाखाय कन्फिडेंट जों अनेक बोसोर पलिटिक्सआव खालाया किन्तु बुबोग्रानि प्रति जों दाबो फुल कन्फिडेंट दङ जे थ्रु बुबोग्रा কোনো একটা सिनि बिग एचिभमेन्ट बुसकाङो सिनि फाइनेल स्ट्रागल जों बनलगिसो नांनाय नों खरखताबो CWC नि अजामा पार्टीनि साखावासो कतरमा एलिगेशन दिसाजाक दङ नों थाजिं साखा उइकिबो साइटंखौ जों तामखायनाय that means नरक ताबो एलिगेशन ना एक्सेप्ट खालायना माने हायनाय जिसु दिन नरक ओ एलिगेशन ति ऑफिशियल स्टेटमेंट गैया बा कोनो प्रतिबाद खाया बाहाय हिरो मोननाय प्रतिबाद तो दाबो खालायदों बिनाबो बिनार जे प्रतिबाद बिनाबो टोटली बेसलेस पार्टीनि बाहागो तावखो जरा बेसलेस ऑफिशियली पार्टीनि बाहागो कोनो प्रेस रिलीज प्रेस मीट खायमनाबो कायसेबा नोगिमायाखौ ताबो नोंसों जों माने बुबोग्रानो बनो रिएक्शन सोमले सिनि पार्टीनि सि फाउंडर वन वन मेडियानि बिसिनि जों माने बनिजि साबनो नाकस खायने आर सिनि प्रेसिडेंट दङ जों ऑल CWC जरा दाबो मेंबर्स दङ बरबो तो सानायामो जों abon against जों सानाय पर्सनल रिएक्शन जों पर्सनल रिएक्शन आं सका अब एडमिटेबल या बिनाबो एक्सेप्टेबल या बो जे कोनो बरक बो इंडिविजुअली साइटंखा बा कोनो मीडिया पर्सन साइटंखा बा मीडिया हाउस नि कोनो कम्युनिटी बा मेंबर साइटंखा आबनो जों एक्सेप्ट खालाय आबनो जों कन्डेम खालायो टोटली बेसलेस फैब्रिकेटेड आबो डिजाइन खामजाकबानो कोनो बरक बाय आनबागे आबो आपनि डिजाइन কথা বার্তানো जों एक्सेप्ट खालाय आबो टोटली सिनि इमेज सिनि पार्टी नि कोनो टार्नाइज खायनि बागे एकटा कन्स्पिरेसी मानाबो काजी बकेबो साइटं हादो जों बनो बादा खायमि आबो आं नन सागाम डेमोक्रेसी इज डेमोक्रेसी बट व्हाटएवर ही utter ba mad his statement this is completely against the line of thinking nini Tipra Mothani abosung जों आबनो सोंनाय जाबो जों एक्सेप्ट खालाय बो भाई कक कसार मं दंनाय ओ एलिगेशन न खनावै सोशल मीडिया बा बखावद्र मुद्रनाय दं अबन बगे एंटायर सिनि जे जनरल पब्लिक ऑल सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन सिनि बरक उंथुं कुन बरक उंथुं अब टोटली फैब्रिकेटेड सिनि Tipra Mothani इमेशन न सखरेन बगे कंफ्यूज खरेन बगे ने कायसा अब कगलाम आतायजाक अब कगलाम ताबो स्प्रेड खायका अब डिजाइन खायजाक अब न बिसास्ता खैदी अब सिनि उनखौ जों मा तन्नाय जे बुबुग्रानि जे चाइतो मुंगो कॉन्फिडेंट मा तंनाय आपति कन्स्पिरेसी नि कग्रनो खुजोनाय उइनाय सिनि थानसने लामाव जों तंनान जागो जतन तंगा के अब काम मेरे प्यारे देशवासियों आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जोहार नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेमा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुंगै पालायजाकनाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमि साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा खलायजाकनाय पान्दाव हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजाकनाय पान्दाव तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रकन खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमका जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नॉर्थ ईस्टनि जत बुकुंबारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतन श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मन जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतन मानजाना उंथुं जतन फायना उंथुं आस्था बोलो हामबाय खुलुमका अरब सावो जे opposition ang naningkan ke kasi political science ma po na janai ni chimino political science ma po ro ja opposition rule ta monna ang tini saramu sung bono nge chintau bin han political mane birudhi bahke rule khai jeng ma sarang sinai
political science ng katal kama policy class 9 si macam mas naik namun sing siapa kau sebelah ini saja Tipra Motha opposition rule kayaknya kayu but angkanya mana boleh kaya namun semua Tipra Motha alu dambar ini bagai protest kena buat Tipra Motha pias dambar ini bagai Tipra Motha protest kena buat Asia Tipra Motha nasib mungkin ideologi tunggu mau greater Tipra land Tipra sini permanent solution ini bagai sih Tipra Motha Asia menikah actually je 2-3 दिन sekarang je kaisa social media o je viral ngkha mo viral o fresh nukha jate hin je koksil jamani je Tipra Motha BJP ni B team hayake chini Tipra Motha ni je opposition leader chup puno kok saya assembly o puno oppose khaya ni je viral ngmani mo actually belai chung to condemn khayo mo belai cinema singsa ni sungsai mano actually sana thaka ke kisama khasinai जों actually नायनाय दि just tabuk Tipra Motha जों the second largest party आर Tipra नि इतिहासो regional political party मन उपैला जे जों जे 13 जन ति opposition of फाइकाव बेले ककतर आर जो तो media रन थनि proof दङो Tipra Motha जे फ्रो assembly आसखा जे 2023 नि परे first assembly second assembly प्रत्येक समयनो जों गभर्नमेन्ट नि against जों जे गभर्नमेन्ट सामुं जाया खामनो जों protest खाइ फायो এবং বাস্তব যে ইন দ্য মিনস অফ ইয়া যে অপোজিশন হनै যে সরকারি যে কোন জায়গা অপোজ খালি নাম বগি जों অপোজিশন দंमानि এই সরকারি যে জায়গাও চায়া দङ जों আদাকে অপোজ খাই ফাयो আর সানা থাকাঙ্গে তাবো তিনি Tipra Motha नो যদি বিজেপি नि বি টিম গাঙ্গে অর তো Tipra Motha তো নট অনলি অপোজিশন লিডার ইভেন বুবাগ্রা দङ জায়গা বুবাগ্রা লিড খাই दङ দ্যাট মিন্स नों बुबाग्रा ब्लेम खायमानि खालाय दङ তো जों অর স্রাই সেই নগै दङ যে हम हायकायसा যে যে এলিগেশন ফ্যামিলি সম্পূর্ণ जों चलेबो কন্ডেম খাবে এবং Tipra Motha नि একমাত্র যে পার্টি যে তিনি গভর্নমেন্ট মানে গভর্নমেন্ট এগেইনস্ট একমাত্র মুভমেন্ট খাইমানো গভর্নমেন্ট এগেইনস্ট একমাত্র Tipra Motha বাসাই নং नुखना थांनाय 13 अक्टोबर जों जे जागावो खुमुलुं हाइ जागा जेपि नाड्डा फाइ पन्दसे बरक 5000 10000 कारिमेया जे जागावो Tipra Motha তিনি आफ्टर इलेक्शन बो जों তিনি 50000 बरक तै जों गैदारिं खाइदो नং नुखना Tipra Motha माने सिगांबो एडिसि बंदा खमनि जे म अमाय सक्सेस একটা ঐতিহাসিক जों रचना खाइ दङ जों अ जागावो তিনি बाहायके Tipra Motha जे बीजेपी नि बी टीम ngैमान आं तो बेलेवा नामा सिंसां जाखा अकनो कन्टेन्ट खानावै आर ता कासो जागा जों नगो जे अपोजिशन लीडर चुप नि बो जे खाइका जे एलिगेशन तो बुखा जे हे बो बिनि खानायपन तो बुखा जिसपन तो बुखा म तो बो खरस मीडिया बो तो साइमानो जे नगै मानो जे चिनि अर नायनाय खेताबो जे फार्स्ट चिनि अपोजिशन लीडर नाय ताम खाइका बो जे फ्रो रथ यात्रा फ्रो नुखना कुमारगत 6 जना बरक जे डेट ओंखा सबसं कक्ति साका अपोजिशन लीडर एकमात्र कक्ति साव पहिला फ्रो गभर्नमेंट जे कम्पनसेशन থেকে শুরু খাই और तो बकुल Tipra सा वांसा नायाब्ले जों जगा ब्लेम नुखा जे आलु दाम बारि मासे पियाज दाम बारि माने कक साया गसे बो बीजेपी नि बी टीम थांगो अपोजिशन लीडर बोताम साया दंखा तिनि जों नगो असेंबली हाय एकटा पवित्र जागाव थांबा सबै 10300 नि कक साका जीआरबी तिनि कक साका साव साखाबा थांनाय जे सीपीएम 2018 to 2023 जरा जे 16 जना जे MLA तंगमनि यागुलो जे प्राक्तन मुख्यमंत्री मानिक सरकार जे अपोजिशन लीडर तंगमनि कक थाइसमान सालिया 5टा बस राखेन लाइ दहरका आफ्रको कक्ति सेमियां तिनि चिनि अपोजिशन लीडर जों साना थांगांकै वन अफ द बेस्ट हंजागोसं मो सुदु तिनि Tipra Motha सिमिन छाया इबें रुलिंग गवर्नमेंट पॉइंट से मासाव जे चिनि अपोजिशन लीडर ब्लैक कक करम एवं गवर्नमेंट जे कोनो जगह बेकायदा खिलाय थानि एक नम्बर एवं तिनि सुदु Tipra जन फातार बहायनो तिनि चिनि अपोजिशन लीडर जे बरमना अनिमेश देबबर्मानो जतन तिनि सिनि दं ओंखाय जों नुखना जे ता चिनि असेंबली नि सेकेंड टाइमो जे जादवलाल नाथनि जे पर्न फिल्म जे नायै Tipra Motha नि ताइ अपोजिशन हंतो जों इवन एमन खाके ऐतिहासिक कायसा रचना खाके जे अमहाके मुभमेंट खाने नांखा गवर्नमेंट किंतु बाध्य मांखा जे असेंबली जे ट्रेजारी बेंच बाध्य मांखा जे बनो एका तदন্ত खाने निबक आ जागा नुखना चिनि 5 जना अपोजिशन नि टोटल MLA रो प्रतिबाद खाइमां सस्पेंड खाइजाक आमनि बिसिंगो खरक काम मखा Tipra Motha नि के Tipra Motha ना बाहायके बीजेपी नि बी टीम हिन साइमान का बो संपूर्ण कासे एलिगेशन कासे संपूर्ण अब बेसलेस कासे टुबि फेमिनि गब्र जोंको निनफानो पाब्लिक ना मन साव अब जोंको मते फानो गसे नाजाननि कक
goro chung no go tek sai ni hai or to kabang ang tini ni bini video nu kha chini somir babu ni video nu kha tin last oba ang samaya oba public sama jeni so or ang bini video clip tong ane jago tongo ano bekama video clip ro hoka or bo sawo je opposition ang na ningke kaise political science ma por ne 9 chimini political science ma por je opposition rule ta mongna na ang tini sanamu sung bono ge chung taw bin han political mane birodi bahike rule khai chung ma sang sinai political science chung the katal kama pollution class 9 chi ma chung lasnai ta tama chung sia ma khobor sibla tini sa jora Tipra Motha opposition rule khaini phaidum but ang kaise bono boida khaina mu sungo Tipra Motha alu dambari mani bagai protest khane bai Tipra Motha ase pias dambari nan bagai o Tipra Motha protest khane bai ase Tipra Motha nasib mu bin ideology tongo mogreta Tipra land Tipra sone permanent solution bagai se o Tipra Motha ase mani kar neng bono just alu dambari mani protest khailia pias dambari mani protest khailia ne neng bono BJP ni B team hilman china haida ang just bono question khang rata bu bo sauje public of site ong public no bang sanamu sungu ang asa ke public to kono amti sanani kobya ge chongoro sai sen nugui tongo je omhai allegation tu mane সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং বেসলেস একটা allegation তুই তাদের চিং সাইমানো যেটা ত্রিপুরা যোগো Tipra Motha অমনে একমাত্র পার্টি যে Tipra সনি কক সাইতো মোতাবক যে চিং চিনি ডিমান্ড তিনি চিং মুভমেন্ট খাইতো কারণ Tipra Motha কাইসা মুভমেন্ট orang teh allegation bo khanaka je চিং কেবনি শত্রুয়া bo সাইতো যেটা চিং কেবনি শত্রুয়া চিং বিজেপি ni buya আলাদা পার্টি বি অকক ঠিক जों आगे साव जे अपोजिशन हंगन जों जे जों गभर्नमेंट नि जेकुनु सामं काम जों अपोज खायनाय आबो चिन तिनि आइडियोलॉजी ओकर जों साव जे चिनि अबनि मेन चिनि आसेमन कारण खा जे जों चिन Tipra सर डिप्रेक्ट खय तंखा अब क्लियर न नांनाय जों तिनि Tipra Motha ना साव बि टीम हम बाचुला सान थांगन का साव बि टीम हिंगन को बो सीपीएम नि किछु नेता र Tipra Motha ने ब्लेम खय जे बीजेपी नि बि टीम नि अनेक समय जों खा ना आसा खय अब आइन हयते पन फाइमानो अमो हाय एकटा मन्तब्य যেটা চিনি Tipra সাউনি হাম করায়ও বাধানি বাসো কারণ চিনি নাসিক মুখবন কাছেন দङ যে जों চিনি তিনি হাইদিনো इन অরনি অহানি Tipra সাউনো অহানি ইন্ডিজিনাস नि কাছে পার্মানেন্ট সলিউশন जों नाय आन बै जों केन्द्र तकमा खायो अनेक समय स्टेप जों तकमा खायो अब स्राय नंगो जों कोनो ओपन सिक्रेट कोनो प्रक्रिया जागो बुबाग्रा जे जागो तङै दङ बुबाग्रा कक साव गभर्नमेंट मीन्स अबे जे बीजेपी नि बिटिम थागाबदि जों जे समय जों फाइट खायो जेताबो चिनि Tipra साउबै जों फाइट खायो region tamang na ulo kubo Saudi yak tongman mas po political party yak tongman ni thinking bai abo to saiman ya tobe khai sabo indicate khai tongkha oito kono chokranto tongnai abo khai jini kisa daut tongo karon bo chini boroni je thamsao je Tipra Motha ni buskani je achievement no ekta bada khani ni bagai kaisa chokranto ekta chaos ekta onkhari rimano nadi actually abo to public to jonogon saimano bo silchajakmano je Tipra Motha BJP ni B team thanga abu kono kok in future ta monga bang saimene bu saimia in the means of je Tipra Motha je B team ngan kono प्रश्न ni जों जगाबो साना थागा जों साइमानो जेटा जों Tipra Motha ni je चिनि जे पार्टी अबनि अबनि एमिन आइडियोलॉजी दङ जतनि जों चिनि आइडियोलॉजी दङ जों चिनि सामनो जों खायो in the means of je जों BJP B team खा बा चिनि और जे एलिगेशन तु बखा मतो सम्पूर्ण चिनि पार्टी नो ब्लेम खाइमानि दङै दङ ano nukhna taksa jagao kabamo chung nugo je jagao tini chungo pressure nukha o belai bani kothok ekta mane taman sanai bono chera bese thungma hai chini daronjit jeta chini honorable MLA botam sa chini daronjit jimi se samung khai tongo te baki khailia amno singa bang sachin chung maru daronjit samung extra khaini tongo kaham khai tung we are accept we are proud for him ngai bo saw Tipra Motha abar kuno kok saya Tipra Motha abar B team ga chini daronjit bo honorable MLA bo to Tipra Motha nim le bo phatani able na go jaga bo na di content bo jaga thang soi doi kha ga o content actually of totally ekta mane oro chini bisho ekta sakagna ni kaisa ekta chokranto choli domo srai side jagota ani wansok mani koma kinugo kan bagai ang jonosarono chini public rono mon sanamu sungo kisu media rok actually obono onno babe khai mane onno babe khat lang thanar chesta khai isu media ni samane ei alka media rok saketo asek effect ngala kham je media nor bibagai dora kaiso alai kaham to ki nor ki sampoto am media no tau khatcha ke nor ne kintu saman bahai ma to mo alka kuno jaga bo photo conspiracy tom da mane paki no
na actually am tiya chini support tongo support tongya ko gya bangma channel chini support bo tongo basin channel saje am ti bo tongo that's not matter je boro content to kha a content season follow khanin dor atta kaisa ang media rona maso barbar chung nai nai di tini sana thaka angke ang no go khabama MLA rona blame khaise go jeta opposition ni MLA ro ani constitution correct ang kham hai chung MLA rona blame khaise go কিন্তু আনি জম্পুই জল তাবো সাব ডিভিশন মানে প্রায় 12 বছর খাইতো সাব ডিভিশনাল হসপিটাল করে সাব ডিভিশনাল চিনি কলেজ করে তাবো চিনি সাব ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট করে মানে সাব ডিভিশনাল যে দরকার চিনি সাব ডিভিশনাল চিনি সাব জুডিশিয়ারি গতাম নাই বনো সাব ট্রেজারি করে जों तो কক রেস নি খাই ফাইও সব সময় ন বাট গভর্নমেন্ট ইয়াও সাবনি ফেলুর সালা अब के आनी MLA फेलुर आं MLA मन कखर वाइफ संखा कयमा संखा मा ओनली 7 मा बाक्सा मेडिया रक अबनो जे कन्टेक्ट हो जे MLA रो कोनो सामं खाय MLA तो कोनो लाभ करै अमथो कन्टेन्ट ति फाय गा अबनो आं सानामो संगो जों जदि मेडिया जदि फोर्थ पिलार दं खाय जों जारा गभर्नमेन्ट दंनाय गभर्नमेन्ट जत किसु मेकानिजम यूज खाय गभर्नमेन्ट मेकानिजम अपोजिशन MLA जस्ट साननाय प्रतिबाद खायनै जों अबसे गचिनि स्कोप बरफाय एसेम्बली थांनि चिनि स्कोप फायो जे अबनो प्रोटेस्ट खायनानि बा अबनो जों डिमान्ड खायतो माने चिनि सुजुग फायो एसे एसेम्बली थांसन साना गाइनरक साइमन जति साइमन जे एसेम्बली टिप्रा मथानि कुनो MLA ताबसा जरा आसुगै तनिया 13 जन बिसिङो 13 जन जों एक्टिभली जतन जों कोअर्डिनेशन बमे जों सामन खाइ फै दङ अरको के बसि खायो गोबां खायो आबदि कुनो क्वेश्चन करे गाइ अर बाक्सा साजागो जे 13 जन MLA जानजार कन्स्टिट्युएन्सी हो बो बिनि बेस्ट बडी दङ गाइ गोबां सुबा माने कग्राबो फाइके जागो आं नुखा जे पनासिमि सुबाय दङ हाय दङ एक्चुअली आं सानाम संखा मसे केबो सुबालाय थानो media telang सब समय रंग या खामन सुन फुन गई अब फुना बो कग गया बस अब नाइनि गूगल ताबो तो बरो रक रांग बो थांग जों सुबाना नांगिया ऑनलाइन जतन ट्रांजेक्शन गा अब अमरनो तो एक इशू तो फेने अब आन मतेके बो सम्पूर्ण एक चक्रांत दंगि मन हाय वानसो गथा आरो मखा डिवाइड एंड रूल खाइ तमनि क्लाइ चिनि बिसिंगो आजि आं कयने जरा आमति कंटेंट ति फाइने रखनो जों ताबो थानजानानि जरा थानजान जराव जों निजे निजे जदि सबाय लायखेनकै अबचिन बाय किन्तु गाहामि आं ताके सानमो संगो जरा पब्लिक मीडिया स्पेशली जों ता बे kokborok media जों प्रमोट खाइले जे जागावो वानसारनि मा सानै केता नन टिप्रासा जरा कक सानै दो बा नन kokborok कक सानै दो बरक सब समय न चिनि kokना बरक तिसाया अबसे मेन इश्यूज अमनि बक्से जों चिनि kokborok media जों इम्पोर्टेन्ट दियो किन्तु तिनि जों kokborok media इम्पोर्टेन्ट दिमन यागलो बहायनो अब दखानि बगि सामं खानेन थांतनि अम हाइके जदि बरकन माने हयरान खानेन चेष्टा खाइ दंखै काजे अमनि विकल्प बरक वान संनाय हैसे अमनि विकल्प बरक वान सकनाय कारण दाबनि बरक बासो चेंग रांगलेया जे बरक ताबो जतनो एजुकेटेड बरक जतनो साइमानका जे तामु कबुइ तामु चेंग राबो सते साइमानि थांका हामबाय पार्टिकुलर MLA लीडर ऑफ KOKPIN याबा आलकाई शुरुमते चिकन शुरुमते पार्टिशन प्रेसमिट खाइनो प्रेसमिट खाइनो छादामानि दुबिमा याबा ओइशनो पे काबो ऑपरेशन प्रेस कॉन्फ्रेंस तारमाने अब कि पब्लिक वन शॉप माने कैसा सेट पार्टी सेनि सालगाराव लेक पॉइंट पाउना अब नाइके खेल आमतिया जों अमनो आसे लेभेल जों तलांगियाखौ कारण अब जों जारा रिएक्शन नाय तो रिन दङ पब्लिक सीन दङ जोंहासो मति चिकन कोनि शोनासो बरक जोंहासो थानामो जोंनिया कारण जोंहासो कम हाइरमनो तैचिन खाइनैबो जों मोटिभ बुया कारण जों तिनि नासिक मुं गायसानो दङ जे एप्रासना बाके जों একটা পার্মানেন্ট সলিউশনে সেফগার্ড নাই আজাगा जों दङ जों केबनो माने ताहने बनो रुतुक लायै साबसाया आजागा जों थांलायग्रा कारण जे नासिक मुं गायसानो दङ जों जिनि बरनो जों बाके सेफगार्ड নাই कन्स्टिट्यूशनल सलिउशन बाके जों दुइ फाइमानाय अबसि नासिक मुं अ जागावो যদি কেউ বড় চরণ সাজে এখন जों कोन खाइनेन करै बा चिन नासिक मुले आलादा चिन आइडियोलॉजी दङ आनि आइडियोलॉजी ने हामजे এখন तांकुन खाइनेन करैना कारण चिन आइडियोलॉजी गायसान दङ जेटा जों बाहायके कन्स्टिट्यूशनल सलिउशन दुइ फाइमानाय अ तिबासन जों बाहायके सेफगार्ड दै माने अबन चिन नासिक मुं सुआसु आमबागै जों केबनासो ब्लेम खाइनाबो थांगला केबना चायनाबो थांगला जों आरो जदि बमथिं खाइ दंकांकाय अमर रिजल्ट बो गाहामगोन माने बिनि बहाय दाउ सारिगोन नुगै मानखा बहिया सुजिया कक सानाय र अबन दै रिएक्शन खानाय र कक्टमा वे खाइनाय र मेरेज डिफर्मेशन केस तारमाने कि पजिशन दै दाबो आवाय खाइनाय र बनो रिएक्शन खानाय र ताबो डिफर्मेशन केस बाहिमा त केस दा खानाय र ना कखै सयक तलापात्र नुखाना र जथनो कारण सयक तलापात्र बो आमति नखाबो बियां थाङै बियां सा साइमेया
atum atum haino borno blame khayo borok sauni sawa jaga chung nukha je bini je last ni je content nukha oba ang samaya bui sama sini oro nukha no aro tongle bichino video tonglo to no omo ki bui samani kok de na boss kamani kok oro frase tong kintu content no borok joton borok bukaya nga bang taw no khorok sa borok ba haino allegation tui phekya o phona sablai ko bui sawo chakate no ba omo to ekta authentic data man ne bলে কারণ বিনি মিডিয়াতে বিনি চ্যানেলতে যদি লিক মানে অবন প্রেসিং থাকতে অব বিনি আরনো ডিসক্রেডিট থাকনাই এবং বিনি আরনো কিন্তু অবনি রেসপন্সিবল অবন কিন্তু গবত নং হানি বই সাউন সাকে তংলা বলে তাউকে জরাবো হাই বই সামানি কোনো প্রুফ জিনিসা জরা ইনি পাবলিশ জরা তেনো লবি মান প্রুফ দেখাই আবো তো বসি সাইমান চেনাই বরতি হেকিয়া ও পাররাও থাকতে সুন ফাইয়া সাইমিয়া আং তাহিন পুইলাউন সাকা ও কন্টেন্ট বরনি ফাইঙ্গা ও কন্টেন্ট খামো সিপেমি কন্টেন্ট ফাই অনেক সময় সিপিএম বাক্সনা দিও যে বিজেপি নি বি টিম ত্রিপুরা মথানি কিন্তু অনেক সময় সিপিএম কিছু কিছু লিডারও কিন্তু সাও আঙ্গা সাও কন্টেন্ট অরেন ফান ফাইমন অঞ্চল তিনি একদম নাককমানি একটা কক সোংনা বাগৈ আবার একটা লাইবোমা সেকেন্ড লার্জেস্ট পার্টি অর ini 13 জন MLA ngai operation achukjak leader bo tiwa Motha party ni no ni saimano opposition leader sin bong onames de borma ke jebabe sini borok kaisa asawoi ekta sini bong ni musuk mani ekta mukti mana musuk mani abono musuk ri jotno subawoi 13 জন MLA sambraka 13 জন MLA sanamani yagulo যেফুরুত এসং 13 জন MLA পুইলা বিধানসভা ও চেংফুরন সং চিনি টিপাসানি ইসুনতে চিরি খক্কা গোबां হইছে মা খাইকা কে টেবল সাগর মা কাকা ইসুনতে আর বেবাক তাবুনি বর্তমান সরকারনি বিরোধী কক্তি সামানি নাংখা কে বিরোধী তাবুক যে দল তের মতা হানা আচুগিতংয়া মেন বিনি নাহামুংনো টিপাসানি ইস্যুনো তৈরি তামাকে বিনি একটা পার্মানেন্ট সলিউশন মানো নাংনাই হেনে বুবাগরা যতন থামচাপ তৈরি তিনি চবান অখমানি চবান তিনি বিধানসভা চলি দं তাবুক খনাকা খরকসা প্রেস নি বরক না রিপোর্টার খরকসা বতাম সাকা ত্রিপুরা মথানো বিরোধী পার্টি ন বিজেপি ni bi team ni samane ini belai ke abo khawa dukho nangkha abo ang simiya joto tiparasa joto lukurang no bo khawa dukho nangjak tang kaum hai kok khrama bagi bi team samna han tene বিজেপি বাই এলায়েন্স কে সরকার তো আঙ্কেরা আপন এলায়েন্স পাতে আপন bi team ni সাইমন আঙ্কে বিজেপি বাই ইলেকশন 2023 বিধানসভা ইলেকশন বিজেপি বাই ফাইট খাইনে কিন্তু অজায়গা 13 জন MLA আবার সিপিএম বাই ফাইট দিয়া কোনো কংগ্রেস বাই ফাইট দিয়া ডাইরেক্ট বিজেপি বাই বাতাই ন কিন্তু অজায়গা 13 জন MLA আং বাচামা জায়গা বিজেপি ন হারি না MLA বাকি বিজেপি বিটিম নাই বিজেপি বিটিম কে তো বাচা ওই চ্যান খাই সাথে চ্যান অঙ্কেছে আপন বিটিম অনেকে মোসাং খামো বিজেপি ন গোबां বুলবাই মেসেনি ন তিনি অজায়গা MLA ang simia kebangwa BJP ni praksino mesenino kintu MLA ngo ke bahake bitim na kalai ka haino yago kemana nawoi ributa hanai khaikeno bo ributa nang thai aise ributa nang ke binora data tong nang nai kok sana sekang beba kisu sukurbai chaimana jana ke jabuno ributa nang ketang ke ributa thani beba data tong beba bosiu ke bo Sayana Ramlan ni bagise bono mokol phiongna bagise reporter ni samung ke ama hai boro rok ni bukhuk khanawoi belake boi wana jakha enke wansuka je biti mani eto bosor kebini biti minei samung khajak na hema tong abaino bitim ni bukhuk phayo enka belake sayam bitim na ke abani purupudi porang phokdi data soh kare omteke hini phunugai ampori bitim hini sana nangmani kintu kuno ekta krai tabake khanaka angmugyako just sajingo khanaka
abo bui sama baise okok masai so ke o je samani saijang ang tini phunggo ekta ano sungpuru ma saka abo bini kogya bono dagi nai tongo abo bini kogya bono bukugo tugui de ma tongo bagi se bo sawhane ang tini sama tongo abo phang ke tabo srai ke nujanani phang tongani wansuma kaise ke bo ucit tabo ani wansmote bo ucit kalayo saboni dagi mangbai bo okoksa saboni bukugo tugui mangbai okoksa bo tini srai ke lukuni besango sawoi bini sampai chang okok ma sohne tini khoma sana na haise থাকে সিমিছে বিনে একটা লামা দফা বা তিপাসা যে সমাজ যারা ইন্টেলেকচুয়াল হিন্দি স্টুডেন্ট হিন্দি ইয়ত হিন্দি বুড়ি হিন্দি নন মাপ খাই নাই গে উচিত জরা তংসিনি ন বাবনো সেরাইকে সামনে দাগুমা কক্সা ব সাকা জানাই কে যেভাবে ইস্যু তি বিধানসভা দিশাই দङ সাইজং পুলিশ সম্পূর্ণ নরক সাকা বেঞ্চ তাং মাকা কবিনি বিরুদ্ধে তামনি খরকsa MLA hamya bidu naim bagi जों माची रे खका कक सामने सिंगना कक सामने जरा सरिया के सिनि कक खना बagi टेबल मा काखाइसे बुसक सा साइमे आइसे सिनि खक न खना यांगनो जों टेबल कानन बाय मांका सस्पेंड खाइका लास कक साइ आबनो उइद्र खाइका का रुमान स्किल तिबा जों होइचय मा खाइका होइचय खाइ गमा जागा खाइ जों कक माति साका के सिनि kogo bubagara sangno dagiu kok sabong burum isu je kun isu no kok sabong burum sini borok diplai sin borok ni pamana solan sebagai gera tepalan abang ni namone kok sani কিন্তু sini joto MLA je kun isu no kok sabong burum no sini pamana solan rudi gera tepalan ni kok mati saw abani karon जों dofan bagai kok sana bagai songo sogiyo di parasarok lukurok di pasane kok sari hini oro rohorong ka bin bagina bong bagina sen kok saito bahaki bitim hini boro nukha gabono sanamu sogo bitim mang phaimani borok na hema to buni bitim ni samong khani bagina bupuno bitim ni wanso je borok bini karakter obong no omhai karakter ni wanso go pang sijaka gabono belaka saya sini LOP sini borong gonang onimes deborma jebabe kok sawo একটা লাইভ মানে সেমানো जों आगिरावबो बिधानसभा हाबै नुयाफानो जों नुगो निउस रगो कमा चेनेल ते जों नुगो बिरोधी नेता कक साका मातानो हयचों लायो आइनो हम दंका हयचों गे हाउस एकदम गनुगुलुंगो एंके ताबुं नुखा ताबुं जे बिरोधी दलनि नेता कक साकाके जत निलार का खानाय दं बर्तामसा ब जे जुक्ति सरकारा सावो आपनो उत्तर नाय क्रेइं थामो के बनो उल्टा निनाबो जुक्ति tonggo abono mana ni nei masau ke omahai biroधी netano sengma kaise ke omahai bo dokane kok sai tongo ke omahai bongna se जों tini bitim tini bo kun kok tisayani sai tongo ke abon sanamo songo belai ke abo wana singcha abo actually sini tipasa thamjak mani no kena nangjagai bini saksak subida ni bagai thamcha bayangke bini saksak subida tongna haima tong ke baksa ni je okologo bin okoloke tonghake bini politically suidani porfit ni bagino khaikara hema tong thanta tongke o porfit maya politically bini faida yang ni khaima hema tong abo srai abo nujak tong Tipra Mothani bikin kembali ke only CPM ni bakati sini se khanaman kita lo kok teman tunai samani utugo o parti ni ba bo leader ni yak tongna yang dikini di abo to CPM bitim hini saka to motoran ke bini kolgo CPM hini yang darak srai ke saiman hoise enga bahake kok mili abo kaisa wansongani ব্যাপার কালাইরো CPM bitim ni saw BJP ni ke bo bitim ni saw ke enga bo ke CPM ni bitim ni da samukhai amahai enga ke ukologo abo kok mili ma jehetu गोबां मा राजनीतिक दल गोबां नेतानिनो उपलब्ध याक दङ थानसना सबायना बागै अ थानता बाके ओ पलिटिकल जेकोनो पलिटिकल पार्टीनि फायदानि तंना बर वानसुमानि किन्तु जेसेकपानो सादि सेराय के जतन सायमानो अ थानसना ताबो के सबायमेया अ थानसा सबायमानि काछानो कारण सिनि बुबागरा
দুই দুলি টমা বাকি টিপাসানো আবার থানসা সবাই বাংলা যেমন চেঁচা খাই দিয়ে উল্টা ব সাকসেস নষ্ট থানায় ব সাকসেস বাইনাই তবে থানসা সবাই বাংলা ওয়ানসু বিধানসভা মংসাফানা কক সাইয়া অপোজিশন পার্টিনি লিডার অপোজিশন পার্টিনি MLA ro 13 জন MLA no nalachimu jakma hai mato ahai mato nung tabu proksa MLA ngi abu ki kuboi da norok ki khajapan kok sati the media ro nai to proof tong je norok lai bumawo dot nugna motong kaisa beauty party ngi hase gna ke unki den sagau ka samani national media ro bosu dedikas bobo hai ke nung phiro mo me ami kia বন সানামু জঙ্গ যেভাবে একটা লাইভ বোমা সামজাকা তামি ইসুনতই সত্যি পাসনি ইসুনতই সিনি যত MLA ni tawo kengma angko ti record tong nai bu MLA bahai kok saka apa ke dong phan bagi kok saya bungsa ke ba MLA totoka punu din sadi punu ke me ke bono masa nai lukoro bebang nai tong hai je si tong ke jebabe ang নিজস্ব কক ছাকা অপূর্ব দফানে নিনি কক মাছ হব দফানে গেছি এডিশনাল বাজেট নতি মা ছাকা বাজেট লহাইয়া গাঁও বাগিনো जों পার্মানেন্ট সলিউশন নাইও গ্যারান্টি পালে নাই খুদ আং মা ছাকা আছে কেমন MLA বা কক ছাকা जों গ্যারান্টি পালে নাইও পার্মানেন্ট সলিউশন নাই আবার শুধু হরে নে খাই বরং বিবাদ খাই ও সিনি যে MLA tongnai rongno bongni poroti nosa khai patina dublo khadin abo simsin dubja gaise srai khai haise abo ne kologo kintu rajniti ni onya rajniti ni ukologo yak tongo srai nuja khaise jodina nang srai kemni engko krengke sajeng samahaino phang ke phai oro tini nang jes lamatei saka o lamatei no jate nang lukorongno mapsanai tini nang 13 জন MLA অপমান খাইমেনি ইয়া হোল যত টিপারসা বুবাগন অপমান খাইমেনি কালে খাইছে ও অপমান কিন্তু যত টিপারসানি সহ্য খাইগলা খাইছে ও টিপারসা রেডি দङ যদি মাপসাই আঙ্কে যত টিপারসা থানজাঙ্গি নন তাও মা অঙ্ক আবনি পনে কমানো আবো লুকরক সাইমেনা হাইছে লুকরক খাও সবই দङ হাইছে গাবैनो नों दादै जरा दंसिनि फाफाके कुबि कक सावै सावदागि खाय सावै नों लुकरंनो माबसाना टिपासान नों अपमान खायका अकक स्लास्ला सायमान हाइছে যত लुकरंनो कयनाय बिनि ककमाय बिबानो तांदि थानसा तंदि बुबां लगे रै तंदि हाकेसे सिनि पार्मानेंट सलिउशन सिनि मानथाय मानाय हनै যত लुकरंनो आं उनकोनि बिसिंतै आं कक कासाना बस ओके के साथ कक टिप्रा मथाना BJP नि बि टीम बाते के सा पार्टी नि बि टीम माने अब तो इनडायरेक्टली सिनि हासेनि बुबा गरानो ताल माने गलाय bobo hakenin bakawa abo susi surjama hai surjagi ka bobo hakenin hadu kuna abon to sajeng saka tipasala jot abono অপমান সাকসাকনো যত টিপাসা সাকসাকনো অপমান খামে মাতনা তাঙ্গै টিপামথানো হামে থাকে মিন্স আবু বুবাগানা হামে সাকা তাঙ্গা টিপামথন মেন ন চিন বুবাগানা ইনকে বুবাগানা সে মানে পাতিনা ডাইরেক্ট বুবাগানা নি হামে সালে আসছে কিন্তু টিপামথা হামে সাকে মিন বুবাগানা হামে সামানি বুবাগানা দাসুমানি বুবাগানা অপমান খামে বুবাগানা অপমান খামিন্স সাজেং সাকা যত টিপাসা অপমান ও টিপাসা কিনা আসুক তংলা abono joton dibasa lukurongno koyo omai borokno seng sinena nangnai omai borokno seng ma sengnai senggei tamo pormantong neng tangi o jaga seng thanjanggei sini dabi mana bagai lama thangtong o jaga neng tangi kebeng hani sila sila ke bono lukurok jotono thanggei boring ting sikalang ting jap tam pori tonang ting jotono thangi bono romno dokar haise romoi sengna dokar neng tamo nai henai amake lukuro kintu hak hoya amahin khaini henai bini joratong sin jodino bo srai sayangake lukuro kintu angje samaina khaina hema dong ang tini kebangba yang jojo khaini meni okomang sawo jotono bukha tong thayangge jotono opomanangge opoman unjakani joto lukuro tibasoro kintu okomang sai dong gabano tau tulta जे बिनि एगेन्स्ट कक सानाय रंसे बडि परमिशन केस खाइने बाहायमा त नरक केस खाइला गनि अमथिं गके बा आं सानमो सङ अमथिं सदिना खाइमो सङ ताबो आं साका नों ताबो खाइदे देसे मानंके ताबो खाइदे
কিন্তু নাইগানা তার নং কক বাই বসে মিল দং অরব কক মিল ক্রিং থানাইছে মাকে নং খাইরে কিন্তু খাইমে আঙ্কে তো সাইন কক সামে কোনো মিল ক্রি মানে শুধু কক সিমিসি কক সিমি দङ কিন্তু এত বছর নং যে লেপি ওই মোখাং লেপি ওই যে সাজুগৈ নিনি অনুরূপ নাই দङনি কিন্তু অ কক সামে কিন্তু নুগেরি কাজে আং তামো হাইছে নুগেরি কাজ সেরা সেরা নুগা কামাই Bapak kok kesamung kok naik kok si jam nanti hasil kena dari kalau tak lama nanti udurung naik tanjano mana tanjano tu udurung naik nukur kok উদুর মধু দংলা কিন্তু সাক সাংনা দুঃখ নাগে অপমান যা সমস্যা হই দङ কিন্তু খাওয়া জল যাক দङ লুকুরক কিবা সারক কিন্তু দুদুর মধু লই আইছে ফাঞ্চা দङ আইছে নং হাই বরক যেসে কোন তের মথনি বিরুদ্ধে মহারাজ বিরুদ্ধে সাইতং দি থানচা কেবল সবাই মাংলা খাইছে অজার থানচা সবাইনে নাইখাকে সাইজং সাকা বসে কমাই মাথা নাইছে আবাইন থানচা নং হাই বরক গোबां मा आसाय फाय कक सापनो কোনো থানচা কিসাপন লরি মাংলা থানচা দংনাই লুকুরক যতন থানচা দङ आं বিশ্বাস বিনি ককবাই কোনো মুংসা বিবান দংলাক কিন্তু লুকুরক জলে জাগৈ বন তাमै ফিনো मोननाय आबो रेडिं दङ ये अब सराय से नुकसान है जब उसको मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेबा साल बारार हा कतनी जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिगो बो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजानाय पान्दाव हास्तिनि सिरिस्थितिनि रोचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रोचाबुं गोरोंरक मानजानाय पान्दाव तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रकन खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमखा যত লোকরনো ভুসকাংনি নভেম্বরনি 15 তারিখ এই 16-17 তারিখ চিনি ভারত হাকতরনি চিনি বিরসা মুন্ডানি জন্মদিন ও জন্মদিন নাহারই চিনি ভারত হকাতরন বিনি জন্মদিনनि উপলক্ষে जों बिनि जन्मदिन जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक चिनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सितिनि जे चिनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकुरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथुं जतनो हायना नंथुं आस्तबला हामबाय खुलुमखा যতন বেলায় হামবাই তিনি পূর্ব চাম্পা ছড়াও সিমিয়াছেন পূর্ব তপচায়া এডমিনিস্ট্রেটর অফিসার রকবাই অ ভিলেজ কমিটিনি বিসিঙ্গ তামো তামো প্রবলেম তো কারণ সামুং তাংনাই তো সরকারনি পক্ষে অফিসার রক ইঞ্জিনিয়ার রক পরকসে তাংনাই প্রায় সময় চিনি লোকাল লিডার রক जोंनो मालायखाय चाम्पाहर बाजार मालायखाय साव चिनि पूर्व चाम्पा छरा नंलांनाय दैगोरै लामा हामिया कारेन्ट हामिया हाजार हाजार बरक जोंनाय मालायो कताल प्रब्लेम खानाव अ प्रब्लेम ननेक समाव पगो है बिनि बागै आं चंखा जे जों जदि एसडीएम बीडीओ डीसी रक बाय इंजिनियर रक बाय समस्त लाइन डिपार्टमेंटनि ऑफिसर रकनो तुई विलेजो हाबकाय नरंनि कमप्लेन डायरेक्टली सरकारनि दानि जों पुछग्रिमान है ताबुक जों पूर्व चाम्पा छराव म इंटरेक्शन चेंगनाय जेनि तुलासिकक ब्लकनि भिडिअ साहेबर दङ मानस मुरा सिंह बिनि लगे लाइन डिपार्टमेंटनि पीडब्ल्यूडी इंजिनियर सुमन देव बर्मा दङ YSDM তিনি ফাইনান্স কক দङनि किन्तु ते कैसा जरूरी इंस्पेक्शन बमा थांगा बिनि रिप्रेजेंटेटिव
চিনি ডিসি সাহেবর তঙ্গু ডেপুটি কালেক্টর তারপরে তঙ্গু চিনি পাওয়ার ডিপার্টমেন্টনি সিনিয়র ম্যানেজার নংনা চিনি ইঞ্জিনিয়ার মনীন্দ্র দেববর্মা তঙ্গু जोंबाय तेबो CDP ऑफिस नि बियां थाङा CDP ऑफिस नि is a friend of mine in fact still bobo CDP ni প্রতিনিধি নিনো তিনি ফাইজা DWS ডিপার্টমেন্ট থেকে তঙ্গু চিনি তাকু খরচ ইঞ্জিনিয়ার তারপরে বো দপ্তর তঙ্গু RD রুরাল ডেভেলপমেন্ট নি ইঞ্জিনিয়ার বড় তঙ্গু প্রত্যেকটা প্রবলেম ননর খরকসাকে সায়াই নং ভিলেজ কমিটিনি পক্ষে খরকসা বসাও ইম্পর্টেন্ট যে ডিমান্ড আবনো পেস খাই আর ডিমান্ড নি বড়সং তরক কক সালাই থামে বেলায় বেলায় হাম আজকে আমি যতন বেলায় বেলায় হামবাই তিনি পূর্বতকছে বিসিও administration they senior local যারা political representative রক ভাই আমচাইনি বড়ক রক ভাই কয়েকটা দপ্তর এই চিন্তিনে আলোচনা করি जोंबो आरो दंजिनि तुलासिगक ब्लकनि भिडियो दंगो जोंबो जिनि जत्त लाइन डिपार्टमेंट इंजिनियार्स रक CDPU ऑफिस থেকেবো CDPU সঙ্গ ফাইজা তিনিনি মিটিং কিন্তু পলিটিক্যাল মিটিং নরক আনো মালাইকে প্রায় সময় ছাও যিনি লামাঙ্গিয়া যিনি दैनंगान সমস্যা যিনি অমক সমস্যা ও খ্লাইনাই ছাবো ভাই খ্লাইনাইঙ্কা সরকার এবং সরকারনি রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসাবে বড় অফিসার রক সামুদা ভিডিও সাহেব বড় ফাইজাক और नरक बरन दाबी जानक मानागा आं कयेकटा कक सानाय आ ककंखा हाय लामा नरक दाबी खायन ब लामा दुई तीन प्रकार लामा काचा रूट आबो किन्तु PWD नि काचा रूट हंगाबो ब्लक अथवा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट खालायो ब्रिक सोलिंग जराती रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एबा ब्लक खालायनाय और ब्रिक सोलिंग नो जखन PWD नो हैंडओवर खालायनाय आप्रुजि किन्तु PWD दफ्तर पिक्सनि लामास नाम आबो बांसिउ गतै सामुं तांते सिगा जखन नरक लामास नामबो लामानो मिनिमाम 6 फुट वारना नांनाय बा 6 फुट नि जागातै 6 मीटर और 6 मीटर खालाय रखांगे PWD आबनो थांगिन दाहारबाय जुदि जों आसक लामा याकारियांके पिचनि लामा किन्तु उंगैमाया आबो मा बुजिनाय नि जा आइलति हिम थांनाय आबनो पिच खायदिंगे बर खायनि आइन कानुन दं तारपरे पिचनि लामा बो आरोबो दाल बिदाल इंस्टीट्यूट बरक नायो PWD तो नायो PMGSY नि लामा तंगा पूरा प्रधानमंत्री नि ऑफिस থেকে স্যাংশন হই ভাই আমতি রুট বতো তো ববো রুট লাই ইঞ্জিনিয়ার বরক সিও RD नि সাবো ফাইজা তিনি RD ইঞ্জিনিয়ার ওকে লাই দেখো গ্রাম উন্নয়ন দপ্তর নি ইঞ্জিনিয়ার বো তিনি ফাইজা নরক পারা বাই পারা হিমলাইমা জাগাবো অনেক লামা করি হিম তো গিয়া তো আবো RD অথবা ভিডিও সাহেব নাই নাই जों आगरतलार जखन फाइ हिमबो जों बुजियो और लामानि अवस्था बाहाय आनो मालाइखा नरक आनो मालाइ जा साका आसुबे पाइ है और विलेज चेयरमैन दंगो मेंबर्स जक दंगो चिनि डिविजनल लेवलो कन्स्टिट्युएन्सी लेवलो जोनल नि चेयरमैन वाइस चेयरमैन दंगो सब जोनल नि चेयरमैन वाइस चेयरमैन दक दंगो विलेज चेयरमैन दक दंगो नरक जतनो प्रशासन बाय नांगि मा दंगो बरक तो सिन बागिन सामुं दांना बागि फाय किन्तु जों बरनो फुनुगै मार नाय बरं नाय आर लामानो आमतिके दाबिता खेदे आंते केसे सानु मुजु सरिनि सि राहायके लामा स्नामके बाइके नाय यांतिबो लामात लांगदि यांतिबो लांगदि आबो खनां सरकार चालुगे आबो माय आमतिके मेंटेन खायनो नाय त्रिपुरा जं नुखा
রাজ্যকে চিকন লামা বাংলাকে শীর্ষক বাংখাই আমো হাইনি বলে বুইনি হাউস নুগো পুইলা লামা রেগ্রাও লামানি কিনারো নক তাंगनानि পারমিশন দু ত্রিপুরা কামতিয়া नों नक तांखा 3 परिवार उलो फाइ दाबी खैबायने आरो कारेन्ट मातलां 3 परिवार नि बागै 3 किलोमीटर कारेन्ट सोंनान बुसुक बिनि खरच जोंहाबो मावान सुनाय आं ता हाय कक सागाय बुइसानाय बकि बिरोधी देन ब सरकार बुजंमानि कक समो जों दाबी खायदेन पान्त दाबी निबो कैसे जुक्ति दंना नाय कुनो जागा केबो साव बिदु साहेब न फाइगा तो रम बुना नाय रम बुखे बुजां नाय बिन बाहान दुखु मान नाय किन्तु चिनि मान थाइ बुसु जोंहा मासि नाय दिने आं कइनाय जने जने सालायमन स्लाय नरना आगिब साजाक नंनि विलेज नि पक्षे खरकसा बसावै बब सामु ताबुक डिमान्ड तु आबन पर लाइन डिपार्टमेंट बर खानानाय जों आबनो खानावै बब ख्लायनि बरं सावानाय That's it. Thank you. मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेमा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल जिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लायजानाय पान्दाव हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजानाय पान्दाव तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रकन खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमखा जतन जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक चिनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतन स्रिसितिनि जे चिनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतन मानजाना नंथों जतन हायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमखा मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेमा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल जिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लायजानाय पान्दाव हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजानाय पान्दाव तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रकन खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमखा जतन जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक चिनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतन स्रिसितिनि जे चिनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतन मानजाना नंथों जतन हायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमखा नेक्स्ट हम स्लोगान
kami amsa di belai kebang kokpin zaman ke kami amsa yo sungguh pun salah yo sini cerai rose sini sinang bekereng 근데 따고 kami amsa ni bisesuai kami amsa yo ini boro bisi ngoje samung hamjabai ke dalai sinang omori tomani abono ni council rasa hoda ni berhati বিভিন্ন হদা দङ বিভিন্ন সোসাইটি नि বিভিন্ন আমसाइ বিভিন্ন डिस्ट्रिक्ट जे अमहाय बयर हामयाङै दङमानि आबुनो पेनो काउन्सिल कि प्रसादन छिको दा सलाय गा हेकबा तामो इनिशिएटिभ ना हाजागनाय कारण तांगि केनो तो ताबु काउन्सिल कि प्रसादन तो कि प्रसादन नि हामकायनि बागेसिनो सम तांगि दङते बुसु स्टेप ना हाजागनाय तामो स्टेप ना हाजागि आङै दङ नि बेलेग काम कक सका खूब important kaisa question na nga noni sini sanamuso जों already initiative na harjak जों potisoriyo joto doparo milogoi south tripura जों kaisa drug anti drug campaign khlaika oro emon ki sdm bono na harbo जों na haroi khlaika sdm tongo sub division police officer tong emon ki आं किछुदिन आगे 19 अगस्त महाराजा बीर बिक्रम जन्म दिवस काम माध्यमिक 12 न फेलिसिटेशन रो माने ब्राउनो सर्टिफिकेट रजागो आइफोरबो जों पासापासि चिनि द्राग निते जों कायसा कैंपेन अरो दं এবং जों प्रत्येकटा सेमिनार बा सम्मेलन जेमन बसकाङो 5 तारिख जों कायसा नारायण प्रमोद राजा काउन्सिलनि कायसा सेमिनार नाय प्रेस क्लब जों अरबो जों तिनि बकायसे एजेंडा छै जों बनो साबो प्लास जों जेखाने जेखाने प्रोग्राम जिनि सामाजिक प्रोग्राम जेमन जों ताव गन गन खलाय दङ सरायरावनो फेलिसिटेशन रो जारा माध्यमिक 12 पास खानेरो अरो जों साव पारानि मीटिंग साव जिनि इबार दुर्गा पूजाओ खलायका ये शान्ति बाजार कयफाङो जों अरो कम्बल बाका 50 कम्बल बाका जिनि अंगन बुसिंते नारायण प्रमोद राजा काउन्सिल बुसिंते आइफोरबो चिनि ओ ड्रागनि कक जों अरो कैंपेन खाय माने ड्राग नो जों बाइके खायनाय विशेष खाय ड्राग जानोस लाय ड्राग फाननायसो बेसि जाया जोंनि बुरै रावनो जों साइड दङ बुरै रावनो जों साइड दङ जे नाव अफ द काम खायदि माने बुरै रावनो जों कमिटि रो दायित्व रजा नाव बनो अंग मा खायनाय रमय बनो ओ जे फालने रावनो मानका बनो रमदि आबुं जे जाने रावनो बनो ने ताबो जतो जगाव जों बनो एकटा कैंपेन खायो এবং जों स्लायै त्रिपुरा सरकार बनो ताइबो बेसि उद्योगी नाखाय এবং अरो साथे गलायो কিছুদিন आगे 26 तारिख अक्टोबर रशियाबार ताइ कैसे प्रोग्राम का अरो जों थानानि उसिनो नाहारै बिनि मोखांदै खुद उसिबो बनि कैंपेन दङ पोस्टार तो बो सफायका आनुसादि सब ड्राग फाननाय सब ड्राग जानाय अब जों थानानि बर हुमदिपरनि बरनबो अरो लगे फ्रांग दङ এবং बो सुलु त्रिपुरा दफामैया এবং যত জায়গাও कैंपेन खायजा दङ रियां बुतु देव खायजा दङ देबर्मा देव बसं देव खायजा दङ जों बुति खालाय दं हो जिनि कायसा एजेंडा all agenda tapu je anti drugs ba drugs mukti je campaign no je ekonomi abuk sagara tui di prasa council podani bhatte je account chilo to suloka bosong komo bo do patabu bo khlai ko tumung khlai je gan ke nor council podani bhatte abono bukun sini se jaknai karon khinami background sini do pani bhobishot truk kamaran bhasing monago thini kamani ना बो दफा खाया चिनी जरा मेजर दफा त्रिपुरा जो 4टा मेजर बसं दङ दैट इज देबबर्मा त्रिपुरा रियां जमातिया मेजर बरक लाख 2 लाखनि बरक गोबां दंनाय आरो जोङो कैंपेन चले दं कलिरावनो दङ मलसमराव दङ এবং आरो सादेगलायो इ बसं कटरनि स्लायै चिकनकसो बेसे एक्टिभ जों जेसो स्लायै
जोंहाय कक जर' साथे खालायो निजेर मध्येबो आत्मसमर्पण जिनके कक से गोबां बाङो दा दर गोबां रखाय दा नों दाबो रियां रावसे 3 ग्रुप चाप ग्रुप देबरमा बिसिङो 2 ग्रुप दं मलसमरावबो 2 ग्रुप दं हाय माने हेक्रांलाय दं हायबाबो जिनि जे बिसिंदि जों खाय दङ এবং ও চিকন বড় জিনিস লাগে ও কতর বসং নেখায় চিকন বসং বড় তাইবো স্ট্রং ইউনিটির ক্ষেত্রে খায়
मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेबा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुंनि पालायजाकनाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल जिबानि सिमि साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजाकनाय पान्दाव हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोंमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजाकनाय पान्दाव तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रकन खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमका जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मन जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो हायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमका
मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुन्डानि आसेमा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमकी ओ पान्दा ख्लाइजाकनाय पान्दाव हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोंमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजाकनाय पान्दाव तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रकन खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमका जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुन्डानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो स्रिसितिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो हायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमका मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुन्डानि आसेमा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमकी ओ पान्दा ख्लाइजाकनाय पान्दाव हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोंमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै
बांग्लादेशनि रोजाबुं गोरोंरक मानजागनाय पान्डव तंनाय सिरि सितिनि थोंमुं रकनो खबै इन्डिजिनियास फुड स्टल खुलुमखा जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिखआव जोंनि भारत हादरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिनाव नाहारै